pungkatang jarawo nung kok lam selain bagai teman bagai nih je kok nung sungka kok belai keno tabu mo jarawo hot cake nih kan katini baru nih kali wo baru belai keno confusion ka je Bubagra ni decision no review nih otak Bubagra ni je kok lam Tamoni Yakar je bo Tipra Mothani chairman ni পদ থেকে বা পোস্ট থেকে ব নকরি থাংমানি বা ব আরনি তামনাই পদনি ইয়াকারি থাংমানি ও অ্যানাউন্সমেন্ট তিনে বড় ইলেকশন কনফিউশন দं কনফিউশন তংনানি থে কগিয়া Bubagra স্রাইনো কক সাকা जों मा वानसुकताय Tipra Mothani जे नाइसिंमुं থেকে Bubagra एबा दल जों जतनो बालखेनो जों वानसुकलायो जे তিনি সানমুং যে নাহার মুংকা গ্রেটার প্রবলেম এবং সেপারেট স্টেট অব जों मानसा পর্যন্ত ম চবা তো দंनाय न কারণ ম চবা খাইমানি जों যতনো সাইমানো যে তিনি বরনে এক্সিস্টেন্টে সার্ভাইভাল হাইকে তিনি হা এন্টায়ার বা হোল স্টেট তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজা রাজত্ব বে শাসন খাইতে মানে হা কিন্তু जों লামাতাই করে তিনি বরকনি সোশিও ইকোনমিক ল্যাঙ্গুয়েস্টিক টাই সার্ভাইভাল অল রাউন্ড ডেভেলপমেন্ট কখন হন্দি তিনি এক্সিস্টেন্স বা সার্ভাইভাল কক তো তেব নাংকুকমানি কক আর এক্সিস্টেন্টে সার্ভাইভাল তংখাছে অল রাউন্ড ডেভেলপমেন্ট উঠাই মানাই আবনো কিটিংগিনে जों वानसुबिनो काहामके वानसुबै जे सेपारेट स्टेट अब जों साना नांतने अब मायासा তিনি बरक जों गुबुन जाति हाय गुबुन बंश हाय जों खरक हिसाबै दंनानै बा जों गोथां दंनानै मसुंचारो अब दै लामा करे गाबोन चबा तो चलिनी दङ तेताव प्लेनारि वो किटिंगिने Bubagra थाका जे आं आफसोस Tipra Mothani चेयरमैन नि থেকে সরিউই থাংনাই আর পার্টিও নি নকরি থাংনানি কগিয়া পার্টিও ব দংনাই কারণ ব কাইসা নাইও যে এক্সপেরিমেন্টাল বিনি বা বিনি এক্সপেরিয়েন্স ইনদি সব কিছু ওয়ানসুবিন দাও ব যে প্লেনারি সেশন তিনি পার্টি কনস্টিটিউশন যে দংমনি আবো ব সার্কুলেট থাকে ডিস্ট্রিবিউট থাকে তিনি পাবলিক নি থানিও মিডিয়ার অনবস কামনো খলাকে কারো স্পেশালি আরো মেনশন খাইজাক দङ যে কনস্টিটিউশন তাই চেয়ারম্যান পোস্ট নারগলিয়াবো কাবনি কংকা তিনি সিনিয়র মোস্ট বিগার আঙ্কল বকরকসা ডেডিকেটেড বড় লং টাইমস ব স্ট্রাগল থাকে তিনি বড়নি এক্সিস্টেন্স নি বাগিনে কে বব কাইসা বয়স টংখানা আর Bubagra সেন্স দङ যে আং যেহেতু পার্টিনি পার্ট এন্ড পার্সোনাল দङ একটা ওয়ারিয়র হিসেবে দङ আবার স্পেসিফিক ব ক্লিয়ারলি নব মেনশন থাকে যে প্রেস কনফারেন্স ব সাগাবো তাই প্লেনারি সেশন ব সাগাছে আং পার্টিনি ওয়ান অফ দি ওয়ার্কার্স বা ওয়ারিয়র হিসেবে দংনাই গব কতর বেলা এখানে বিনি যে ডিসিশন ও ডিসিশন না নেই আবার বেলা এখানে কুতু সাধারণ বড়নি পক্ষে আবার সম্ভব ইয়া বংবিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না जों डेफिनेटली जों সাধুবাদ বা जों বনো সেলুট মারা খাইছে একটা পার্টি ন ব স্নামকা বনো ফাউন্ডার কিন্তু ফাউন্ডার হনকনো বতে খাইছে বরক ন ব টপ র্যাঙ্গ তনিনাই তিনি বরনি দফানে বাগै যে চবা খাইতুং আবো বনাই যেবা ব সব সময় পার্টিনি সুদিনও তনাই দুর্দিনও তনাই চরা কাহাম তনাই চরা হাইম তনাই অল মিনি রাউন্ড টাইম 24/7 বচিনি পার্টিও তনাই দফান হামপেন বাগै ম Tipra Mothani ক্রপসা ব নিনি Bubagra হিসাবে ন ব তনাই গাবন বাগै আর কোনো লোকর কনফিউজ টাংলি কারণ বচিনি লগি তনাই যেমন ব एग्जांपल বড় কাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নি কোনো ব কোসাই থাকা যে রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী বদাও কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট যাবে এখনো ব দল নি ক্রপসা পায়োনিয়ার ব পট ফাইন্ডার হিসাবে দল নি সব সময়নো जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बागै जों मा थांनाय बिजर आंकल प्रेसिडेंट हुनकानो ब दलनि कोनो लिडार्स नि एबा ब थांगि डिसिजन नाय माने आन बागै कोनो कनफ्यूज थांगि Bubagra क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरै आं थांगिया अक नतुइने जों ताय कोनो कनफ्यूजन नि कप गैसा आबनि बागै खाजिने तापुरा बुकुरो नर कनफ्यूज थांगि कप का जों दाबो थांसाके तंनानै जरासे जों उरिदि तंनानै जरासे
kabungma borok motinai bukha bayo bukha angko ati unglai কিন্তু जों लुबैमानो दाबो শুধু কংগ্রেসनि कक सिमी जों सायाब्ले गोबां पार्टीबो दंब्ले 12 बोसोरबो दङ काजै जों सबसे चिनि इम्पोर्टेन्ट थिं जोंहा जे आसल कक जोंहा दाबो जों बालके दंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरियाव चिनि माथा स्पेसिफिक कतगुलो एरिया दङ आरो जों तेव कामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बरबाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पाब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी कक जों बुखाबाय सावनबा न बुखाबाय जों गाहामके थानसानि मारियो तंगने जों आ सामुनो जों सक्सेसफुल खायनान बगि चेष्टा माननाय आरो पार्टी गताल कुसिनि दल सिनि मथा जे बुबुगारनि लीडरशिप बुबुगारनि नेतृत्व बिनि दुमंबाय जे सामुहुं दाव खाय दङ अ जराव जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजीओ खालाया 2021 फाइनाय बो ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी नो थांसानि बागै बो इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बरोनि बो ओ जगाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीटी बन हिंदी ओ जगाव आईएनपीटी हिंदी ओ जगह तिप्रा हिंदी टीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং দিবেকে কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনে তিপ্রাহা প্রগ্রেসিভ এজনে আলেন আ থানসানি মারিনো রমিনাই তুইনাই ন থাংনাই এডিসি ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন বতালাইছে ইলেকশন যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট বা এডিসি নিকাশন ইনস্টিটিউশন খুব ইম্পর্টেন্ট কাছে ইলেকশন আ ইলেকশন ফাইনাই জনগণ চিনি পাবলিক রক চিনি বড় রক खाफुर जागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट दुलैनो एडिसिओ पावर ऑफ फाइलेजो गाबन यागुलो दाबो 2 years कंप्लीटिंग थामन यागुलो ताकेसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन मका जे जनरल इलेक्शन टू ट्रिपल लेजिस्लेटिव असा डिस्टेनी इलेक्शन आ जगह बाहिनो जों पावर ऑफ थांगमा एफनो बररो मैंडेटेड रखा जे 13 एमएलए ताबो सिटिंग एमएलए विधानसभा दङसे अ जगानो जों साइबानो प्राउडली जों साइबानो बुबुग्रानि साइखौ मुंबाय बुबुग्रानि टिपु मुंबाय चिनि टिप्रा मथा दाबो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ टिप्रा कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल दङ कांग्रेस दल नोंनि माले आरो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी सीपीएम 25 years आबो आगे 10 years 35 years रूल साइका सीपीएम बिनि आरो ऑपोजिशन नि टेबल आसुफान बो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन हिमालय जे रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन जे पब्लिक मैंडेट विषय दिक থেকে বুবুগ্রানি সাইতে মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুইনাই বড়নি বুখানো পুতুসারি হইনাই এই টিপ্রাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রানি তিগুলুনি কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই गताबो जों जरा अनेक लिडारशिप तनेरो जों टेबो अ दलनो टेबो स्टैंड देन खायनेनि अ पार्टीनो टेबो डिसिप्लिन खायनेनि आबो जों जरा ऑल वारियर्स रो जों मावान सोबताय डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन सिन बिसिं अंडरस्टैंडिंग सिन बिसिं टेबो पॉलिटिक्स जों टेबो मैच्योर आबो जों निजिनो तोय मा खायनाय निजिमा सोलोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि कखनो वानसुबिनाय जों जतन बुखाव जे वानसुकनि थानसानो वानसुक माने आबनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों यापरि मा सेलाय जाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसावति प्रमोथाते बुबाग्रानो नाचि गंकाय बेलेन वानमो सिंसबन सामो ति प्रमोथास नामन यागुलो एसेम्बली बाहिनो कन्टेस्ट बा ब साकनि पार्टी फानो बारो सिट्रनालिया दाबो खंगांकाय चेयरमैन पद बाहिनो याकारै साधारण पाब्लिक हाइथिंग थांसो बा पाब्लिक टी दरकार बा पॉलिटिक अरो बनि फोरोंमुंग बमखाय मा थांदों ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामनि तंगे डला थायो पाब्लिक बायदि ताप थायो आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागल बिना डिसिजन जों जतन सैल्यूट मारथाय खूब बखा क्वार बखा कतर स्टैंडर्ड जे बखाव जे सुलि जे बुखाबाय जे दलनो हामजागि तिदुलि दङ बट बिनि थानाय कोनो इम्पोर्टेन्ट गैया आबन जों मा सोलोंथाय बिनि थानायगो आबन बागै सोलोंथाय थाङो बिनि थानायगो
bo edisio election bo compete line edisio member ka kintu chief executive member to bono ondona tamon bo unya bini logi himnai os hani jara pustani bisingono bo proxano bo dai to riru karon proxan to proxama nai kintu borok to daun nai neka Indian politics pa handi wall politics pa handi opus ni bagi se একমাত্র খাঁচিলাই তোলে পজিশন বাগিন অনেক বড় রক গান বাগে মতই যে বড় মনের বড় রক লিডারশিপ তনা নাই আংনু খাও জাগাও ইন্ডিয়া পলিটিক্স প্রস্তা দাবো হয়তো চিন্তাই তোমাদের সোনিয়া গান্ধী 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট পাইয়া বাহিনী প্রস্তা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় রক তিনি অ্যালাই পার্টনার বড় রক সামানে পরে বব আবনো অ্যাকসেপ্ট খাইয়া tanbe hinke bini bkhao bo tomoje a jagao onek kotor sacrifice paini karon oi bubugrani mon decision abo khubui kotor decision bukha kotor bukha kuwar bukha kaham unkhang keno omohai ekta sacrifice claimo gabono bagino glaring stance bubugra tini Tiprani political chapter jini unitini ekta khorango Tamoni korango, Mothani, Timungo, Bumungo, কিন্তু Bubagra kaisa glaring example set lagaje. Bopusu, kuar, bukha, kufur, bukha, kotor, abono suntani borono bogaisa punuku. Sir, yang te khakra phajingo sunna thangangkai, Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar, Tirupurani khari thangchine hile tabang malukorokno comment khayo, kok salailayo. Tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tujulu tongmalia kok khanaya discipline turi kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne tabang malukorok saisong mane oroni nitirok mongta motongsa obo ta usini party o ang 100 but 0 mune ang saimen ya je chini bisingo differences kuri dal kintu abo Bubagra taitu Bubagra naimungo sengma hintai chini bisingo small differences tongi mano abono zero tumnan bagi sengma taitu gache gata mone apuke solid 100 bisingo 100% no chini bisingo Tanzani the split Tanzani the chini the mukhang ba chini naimung niching bi chini mukhang ba samungo ni punugui mahake apuke chini abo 100 bisingo 100 nai abo sengma taitu gache so that individual leadership ro all rank and file grassroots thepeke top bottom dora abo awake want to be nai sin bisingo the mutual understanding sin bisingo cohesive relationship sin bisingo political understanding ebong action ada go chung unitarily chung samu khaneni dabo omo belekana high time obo dorkar obona maintain ma khane chung o maintain khaneni le sining chani se abo tau chini yago se abo ka maintain to dikhla hanke thamsa kamai khane ja ke thamsa kamanani bagi samu khlai gange to Bubagra kale moha Bubagra ban phaji a thamsa to ke muko kamunai naragi me yabli thamsa khane ni ke ning a jotono lugro buka kaisa beke wan sugi ma chene Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman to Bubagra Gonga Nagar hundi kila bagman de jeta thayapan Tiprason problem no sol khane nijra khaidi ang hingangka Tiprason mo thangan baganya diliwo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar orimani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarne sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo apono অনভাবে রং বেখা খেলেকে চাই ও দুইটা বেখা কাছে রং বেখা খেলেকে বতান বগি গঙ্গানগর কা থাঙ্গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর কা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গি অনবরং চিনি বক তাঙ্গি আর থাঙ্গিয়া আপিকে সাক্কাটা বিনি বগি নেগেটিভ जों आ जागा हाबाके वानसुगि कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङर जारा बिनि रंगन फाइल दिन लगी जारा वॉरियर्स बरंनि सामं बनायो जे कारण साइसुन बरको दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी ओ टॉक शो खलाय दं बा जों और इंटरव्यू नाय दं किन्तु सिं बुखा केनो सारा तिब्रन गुरि तनि मान बुखा गरा तुतिनो किन्तु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो गरा बाय खेला बदुला बाहेनो हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबॉल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नंगो फुटबॉल हे दबा
इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा तिप्रा न एक सेकंड बो जेखने दिल्ली तंगोते बुखाके सारा तिप्रा गुरी तंगो न माया बोले practically मानिया गा टीम स्पिरिट आपके मार तंगनाय गंगानगर तंगनाय गंगानगर बागे वर्क मा थेने साब्रुमो तंगनाय साब्रुम बागे वर्क मा थेने आसुबि तातुम पब्लिक बागे सर्विस खाय पब्लिक नि बागे सर्विस खायन बागे जों पॉलिटिक्स खायो जों खानसां लायो पब्लिक न सम्पूर्ण भाबे गानाव तंगै पब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रॉब्लम्स तंगा बननो पब्लिक थाय थांगैनाय खानादि मालायदि रिजॉर्ट थायदि समस्या समाधान थायदि आबनो सांगां थांतिनि बो अफ थाका आनबो नरनि सामु नरक थायदि ओ जगा बतो अफ साबनो बनो सुनु नुकाबा बो शुद्ध दिल्ली तंगै कक साबो शुद्ध शिलंग तंगै कक साबो नुकाबा बतो टाइम टू टाइम फाइल सारा तिप्राबो गुरिबले साब्रुमो थांगले बो गंडा सरबो थांगले बो कांचनपुरबो थांगले निनि खेरा सरबो थांगले थाल सरबो थांगले दाम सरबो थांगले बु जागा सिनि बुबुग्रा थांया तखबा थांगो किंतु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय गरनि जे रिजल्ट सामुगो असाइनमेंट जे मानि तंगनि ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतनो समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जारा रिप्रेजेंटेटिव रो तेव पब्लिक रिलेशन गाहाम के नारकना बगिनाय तेव सामुखनान बगिनाय अकक सना थांतिनि बो अकक न बेलेन निसेजन सामान सर त्रिपुरा सरो रांकरिं तंगमान जराव ताइबो रांकरि हाइने जों मा दङ ताबो 2023-24 नि बजेट सेसन सुनाय जानखाय आ जागाव 27000 54 crore माने ऑल त्रिपुरानि जे बजेट आरो बिसिङो एडिशनल जाखा 672 crore अंका असुबाय भाग्या त्रिपुरा सरो आसु डेभलपिंग या कलुक जा तंगन बिसिङो सितै बजेट पंखाय रिजाक मानि ओ जागाव निनि बमाहाय मा तंजाखाबा निनि खरकनमो एमले नि थाइमनि अब बेलेक्सन इंडस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट सानानि लामा कबांमा दंगो खारि थांगि कक सानाबो लामा दं किंतु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि कक जे साबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनिजी कक साबनि बिनि ऑल बिनि सपोर्टर बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगे 12 वर्ष थांगे कक साबले से कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य ने आने काने थांगे साबले सबका साथ सबका विकास ने ताउ बरकनि डबल इंजिन सरकार बरो सोलिंग दंगो फर्स्ट 10 year पाइचा अथा 5 years ताउ 6 year almost complete न दिगे थांग दंगो 10 years बगे गवर्नमेंट अथा 2 terms बगे बरो त्रिपुरा दंगो at the same निनि सेंट्रल बो दंगो उनके এই অবস্থাও বাত হইনাই তাও নরন সালাদা যে ক सबका विकास को मेंटेन रख लगे ब्रो एडीसी का इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन 6 schedule under the provision number 244 C उनके नंदाउ नाइदि एडीसी 6 schedule अंदर दाव जे पारबियो तंगइनाय जेटा सामुखानेन बगिनाय একটা इलेक्टेड जनप्रतिनिधि दङ से जागाव तान बगि आसु रांकुशा कम सेंक्शन बा निंता मने बादेत नारगनि कक दङ इनका जों कंपैरिजन टू और म्युनिसिपल दङ और इनके अ जागाव एएमसी दङ विभिन्न जागाव पंचायत दङ आ जागा तुलना खलके एडीसी ओ दमदि सिनि बरो 31% पपुलेशन दाव सिनि त्रिपुरासा एर मध्य सिंहबाग ना एडीसी नि बिसिङ दङ एडीसी नि फात्र तनाय सिनि बरो कुसु दङ ए से जागाव त्रिपुरा स्थानीय उन्नयन बगिने एडीसी नो फ्री हैंड रखके डेवलपमेंट बगिने सिंहनिमा खमो यस बीजेपी सरकार अतार नरेंद्र दामोदर मोदी नि नेतृत्व जे एनडीए गवर्नमेंट दङ आ बरो कुबिनो सबका विकास न मेंटेन खायो हा एडीसी नो गोबां रां रुहुका डेवलपमेंट खानेन बगिने बरनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट नो बरो साम खानेन बगिने बनि एकेर दङ बरनि ताम होनाय पावर दङ किंतु हाई इनपन एडीसी जेहेतु और इम्पोर्टेंट कासे सिचुएशन सिनि त्रिपुरानि हामप्रायनि बागै से इंडिया नि प्रोविजन ताम होनाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खायनाय अ प्रोविजन टू अ आउट ऑफ टू जे त्रिपुरानि डेवलपमेंट खानाय बगिनो और 6 नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 149th अमेंडमेंट टू 1984 और
bill pass खाने तीन त्रिपुरा राज्य 6 दिन का के तमनी बगिनाय और एडिशन financially separation खाने बा बंधना खाने तंग deprivation खाने तंग fund blockade खाने गावरो ill intention दोंगो सबका विकास में बड़ा maintain खाया बड़ा शुरू political all the गावर torture tyranny खाया बड़ा politically बेबे बड़ा master terrorist खाया बड़ा fund flu खाया ने बगी fund रोगा नहीं fund release खाया नहीं आरो ने ill intention दे बड़ा एक नया control नहीं बड़ा शाक से नहीं politics उन्होंने दोनों प्रतिदिन जो mandate public mandate ने बड़ा एक हिंदू को बड़ा respect दिया आपनो प्रमाण खाया ताकले नहीं बादल तो जे एडिशनो बड़ा रंग रियानी असल मुद्दा को Abon bagi to direct fund ro kok asa hai kabar girata tir fargun ro kok asa hai yes abono long time no himano chen onek boshor ka da 40 years almost ADC manmani government no oti price sunukha kintu joto government tongpurno moti fund block claimant sunukha aboni bagi no chungtini six civil ni area no aba kabang ma tong elaka da bu six civil khobje ge tini boro abon tui Tipra motha greater Tipra land abon sekan sunu kai tip dinobo ADC amdono tine greater Tipra land ma khene ota Indian article 2 and 3 no to win a separate state ma khene ba state ma khene offerang tan bai klaina nangba sing chaimang ga de sing hage tong ga tai ba tikla ga tine obongso obar ki hala minister jonajati gusti obotai sing karo bokhro kisai tong mangla tini generation after generation buskang in salo tebo problem na hini ne wan subino sing korang mati saka state hood dokar state hood sarata isni lama dai kristian abon bagino kesarote ke se kok sabiru je direct fund ni kok ma saka je den mention family direct fund rekan thangge aw jaga direct rang thangge kendro ne central sponsor scheme ro on date ki sin Tipra sani socio economics language ti education no sung jesa abliban claimant development claimant a ko botong ka avoice ninja an boy sung abono kibi je dawke sung ma san ka je state food demand separate sir o jaga na ta ke ko ka tai phaji kya SM boliwono NCT mani ya gulo tabok minister corruption so no sukla soro no ti SM bolen khud Sakha CPIM no jolima bai bro ne kebung bai se IPF tiro Tipra land ma sana ne khud pavitro wo Sakha SM boliwo angkana kable nuka abon ya gulo Tipra mothani phachung bahaina kise boro ro daudung tongo Tipra mothaka ki BJP ne kirma bai da girata Tipra land san automatically question atai phake o jagoni phiro mungtha mo tong sir o beparo ani phiro mung obono walainen kun torkar kri কারণ চলার পথে সেপারেট স্টেট নিবাগী বড় স্ট্রাগল থাকে আইপিএফটি সেপারেট স্টেট 2009 এ তিনি বড় ফরাং দিছাও অনেক বড় কাবরু কাবাংকু বড় সেপারেট স্টেট ন চাতে গিয়া কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরনি 25 বছর সরকার না কিন্তু শরীরে রক্ষা কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড মায়া কো যে ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি সে রো মরিমানো হাইতে রিউয়া রিমানো जहां टाउन बाई के एट प्रेजेंट बरंका गवर्नमेंट तो ऊपर स्ट्रेटेजिकली बड़ मानस के बीजेपी जेहेतु 12 वर्ष सरकार दंग कारण चीनी सेपारेट स्टेट तो बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना अमेरिका के रिमाया फुल 12 वर्ष सरकार जे तंगनाय पावरफुल पार्टी बनो रिमान नाय সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা যারা অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন জসাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র important election fayo assembly election সরকার থাঙ্গাকে কিছু মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন কবি সঙ্গ কামানি তখন গাবর তিনি এনসি দেবনা মেম্বার কুমার জমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বঙ্কা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবঙ্কা তিনি দাবো এংগ্রি স্টাইল তিনি বখাবি সঙ্গ তামনি জলিমানি basin berkabisung hard money abo tabuk sung joto Tipra saron berkabisung hard ga ga tamni bagi tabuk jara dia ke nichoi tabuk jara bo IPF ro 9 ba ka thanglayo 8 ba sung ka ijon minister manka abon ya gulo boni dol je polarization ngine je babe strong money Tipra jo abo no kitingino boro ro bukha bai nai tini Tipra mo sang tiuka bo boro ro through gradually
boni je saputaro onedigi o tarn ka Bubagra netrito Tipra mothao karon boi chin khorang da ma to greater Tipra ke ei je policy finance process di without minister ka je Shukla Charanawati the honorable minister cabinet bo Proksa no elected nga Proksa minister maka je to boro partner ally party এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি বুঝে মানে অনেক বড় তিনি বড় অনজিকি অকক খানাকে তাদের কং মাফিও কিন্তু কক্ত গুই যে সিপিএম কবাংকু পারবর্ষ যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল খাই ও ত্রিপুরা ও রুল খাইমানি সময় সিপিএম এর সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ টলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খাইকে যেভাবে স্কোপ মাংখা যেভাবে চান্স মাংখা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা জন্য ডেভেলপ খাই মেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার কমনি জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 3 কামকে মানি গেছেন স্কুল কাম করি এই যে কগ্ন ওয়ানসুকিন যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসুকা আ কগ্ন মিন খাই থাং তিনি বলিব অ্যাসেম্বলি সাখানা যে সিপিএম সরকার নরো নাখা সিপিএম নদিনে থেকে সরকার তো সঙ্গে থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড সবকা সব সবকা বিকাশ দাওল ইঞ্জিনি সরকার কিন্তু শুনতাম এক্সপিরিয়েন্স না তারপর ও 6 বছর ও স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানায় সিপিএম সরকার নেই সাই কাহাম খুরুং মানিয়াকো বুবিক কাহাম বনুং মায়াকো সিপিএম যেটা খাই কাম শুনুন যে খাই মায়াকো থানা থাঙ্গাকে তাবুনি ম বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব এনালাইজ খাইকানকে কিন্তু অ জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার আইপিএফ টিনব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 नि सिनी आ জায়গাও তংনে বদাও কাহমতে রুল মানা নাই যাতে করে তিনি ত্রিপুরা সারনি চাকরি বাকরি মানো থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটিন স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট নি কম্পিটিশন নাও তিনি ত্রিপুরা সানি চাকরি নিবাগি কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয় হ্যাঁ বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট অ জায়গা বাতাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাংটিসা নাংনাই যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবো চলি দङ গা জায়গাও একটা ক্যাবিনেট তো তোমরা নাংনাই যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনাই তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্লুক সাইদিংনি খরাংটিসা নাংনাই আবলো তিনি সাতাই কেন বাবো ছায়া আংকে হয়তোবা ব ফান্ড চুগিয়াং দङ সাইসুংইনাই হ্যাঁ গে বল জায়গাও গুবুন বিরোধীরনি ফান্ড ফানা নাংনাই ইন্টারনালি আবানি অ্যাপ্রুভস যাতে করে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসার মার্ক খাইনাই যে বিজেপি আইপিএফ লেড গভর্নমেন্ট বাহিনো সিনি ত্রিপুরা সরনি যত হামপ্রাইনি বাগিনাই যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংতি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংতি বান হন্তু ত্রিপুরা সরন ডেভেলপ খাইনাই গাউন বাগিনো যে কমগা যে খরাং দে ব সিপিও ননা বাগিসে বক্সিসো আবো সিংয়া আবো কক বিসিং কক মাস সাকানাবো কিন্তু উদ্দেশ্যঙ্কা সেপারেট স্টেট বড় খরাংটি সাইয়া আপনি হিন্দু যখন খরাংটি সাই তোমরা ফাতারব তবে তেব এফেক্টিভলি মা খাইনাই আনি কংখা যে আইপিএফটি বো সেপারেট স্টেট সানো ত্রিপুরা মতাবো সেপারেট স্টেট সানো কাজে শ্রেণী বিসঙ্গ আন্ডারস্ট্যান্ডিং মা তংনাই ত্রিপুরা সানি কস্ট তিন বাগৈ কিন্তু ডিফারেন্স ওয়েটো থাঙ্গি নাই কক সাকাংকে আবো কে আনফরচুনেট নাই তাবো জোড়া কংক কক বাংলাই চামন দংমা বিধানসভা কক বাংলাইন কোনো কক রে ফাতারব কক বাংলাইন কক রে सिनि बिसिंग जोंतेबो बसखां साला वान सुगिनाय गोबां साला नायसिगिनाय डिप्रेसननि थांनानै बयसे जों पार्टी खाय हुंगे पार्टी संसलाय हुंगे एर बिसिंग बुबुग्रानि साइके मुंगो थानसानि मारियो दाबो जोंजता थानसां मान हुंगे अजगन बुबुग्राबो गबोइन दंले आइपिएफ किसो फाइजिदि तेबो सिनि आंदोलन আছে मुभमेन्ट एजुकेशन तेबो स्ट्रंग मा खालायनाय दिल्ली सरकार ते प्रेसार मा खालायनाय खालायनाय सिनि मानथाय सकेने जों एचिभमेन्ट खालायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामु खालायनाय बालके फाइट खालायनाय अ जागाजो जों बोखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सिमेन्ट दरकार सामु खालायनाय दरकार
Sir, tai kaisa question. Political ni sukili dengkha saimaliya. Tipra Mothani phasing no yasi surja kabangma buru jati rok. Tipra Motharok no kebengoi tongo noi. Promote BJP ni MLA khorangti samani buru rok bahaino tabo buru rok bahaino government ni kok ba broni basa bai khai porna ni government ni security nanan bage assembly khorangti khai tongo yagulo tabo buru jati rok Tipra Mothan phasing yasi surja opposition brok no kebeng awaka ki tamo 19 দফা যে রোমান স্ক্রিপ্ট ন সানি মেয়া তাবো ব্রু নি হাই কক আছে পিকা আর তামরি অব ভেরি আনফরচুনেট তিনি বিষয় আছে ডিফারেন্স নি থাকে বেলাইছেন সিনি খাখাম जों Debbarma फानांजों जों कलाय हंतुं जों रियां हंतुं बा ब्रु जमातिया हंतुं मुरासिं हंतुं रुपिनि हंतुं कलाय हंतुं नवाटिया हंतुं Tipra Sinero Huntung, some Dotono Kok, Borono Coxa. Singing Kanmung, Sumung, Agam Skitty, dialect, but title on a sare, it is a different system. Chevery Borok, Abukan Borok. I was some Chever Dinay Clemenia. Gatau, Sini Bru, Riang Nero, Sini Riang, Sini Bru. Baroki Hala Unista on that, Singapore Coxes. Born in Cocktai, born in pronunciation moto, Sini Debbarma of Bahan Double Debbarma. जों कमलपुर बाय सिन सदननि कक फेलेबलि खयनि किसा कक फेलेबलि ओके रियांनि बिसिङाव ब्रु सिनाय बिसिङाव बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनाय बिसिङाव बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एबं जों साइमन ओके अ जागाव कि जों होनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथनि ब्रु बाय नॉर्थनि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नंसिनाय बा कक आलागा खायथन होनांसिनाय बा जों Debbarma होनजनाय जे कमलपुरनि dialect alaga southern dialect nor by sing alaga ni sing dinai or small issue to inai sing tini dialect difference by sing kok alaga ke sing salai tinai ba sing salai tinai tabu Debbarma no kitingi nai sing huntinai Debbarma kok simi kok borok ni sing sadinai abu to saya writing ya bo sini sing total mil which is sing kok borok sing matu munai that dialect that the region of Tongo not Tongtung abono chung abono chef khanen bagane abono preserve khanen bagane abono naithoke tonan bagane abo ar culture ma khane practice ma khane abo demolish ta khedi kole ni kokono kole ma ton nai kintu overall chung unification chung mang nai uniform mang nai amo Tipra sani kogo jota milino chung ma tong nai om bisingo jong jotono kok borok sanai ni chung ma bosine Kole roki hinjanai, kole kok rin hinjanai. Domatia kok sin kok borok hanjane chen. Resort no tabuk jeta the sense tine sini borong gonang promote da forma kok ti sagaba kabunga borok sentiment ka. Abo no sing respect ya sentiment. Abo ne against ang sana ni kok ye. Kini sung kok ma salipine dego to abo resolve niya go sini singo. Kiso kok ase kya intellectual ma sunai. Jara basavit जरा लैंग्वेज एंड समझ लिटरेचर नो तीन एक्सरसाइज कहना है सॉफ्टवेयर कहना है बरन थाने आं अनुरोध करना है चिनी बिसिङाव फाइदि कायसा काउन्सिल मा कहने डेभलपमेंट बगेने कक न कक थान्ता कहने बासन न देउन वानजु गसं अर्थात बांग्ला आजादी रिलिजियन पॉइंट बरला आलादा दङ बरबो कायसा मुस्लिम दङ कायसा हिन्दू दङ बर संका बनि बिसिङाव बा ख्रिस्टान नै दङ बुद्धिस्ट नै दङ बांग्ला कक थाने बिसिङाव बांग्ला जातिनि बिसिङाव Abungka angko tamunai nini bahasa tamunai nini religion থেকে converting samani dan haipon boni bahasa to অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বাইনি নখালি নি মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা তো কিন্তু তার বড় বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সেই জগত কক সাথে নি বড় গাবো আবনো ইউজ খাইতো This must take by medicine. So that only form of financing in Sini Riang, Debbarma, Jomotia, Nini, the Cobrok, Rupini, Koloi, Noatia, Tripura, or Murasing, or Miluishin, I start to put, or Beboroeta, Lama, Ramblines, and Cock Baksa, Cock Santa Command, let's say, or won't cut out time, somewhere to know, or Cock Shaito. Tinborong MLA promote. Riang no ang sammanobini sentiment, but sajung sentiment ya. Onek borok tong buddhism ini bisingo bahasa jaga tong man. Fadi all
intellectual group of Tesha, one so with the review can reopen can, one so one reopen can. Bikers Kasha Tangmane, one so much Kasha Tangmane, Tini, all Tipra, Henderson, Bar's extinction, quite Hannes and Itonga. Tini Numberia, non by Chini Kog Milia, Chini Debbarma, or Glenison Debbarma, Alada Kaiganke, all of the Chini Dofani Boroga, Bob Doma de Chini Dofani Boroga, Hanison, Salina, Kog Manatanganke, all that Nibasabian Tanai, all that Nibasaba, Kamaitana. Chini Bishino Sum Down Corbon. Is a Corbon Chini Champono Gananto. A Corbon Fox Hanner of Sukurin, Kamaitana call. Because the Momoticana Kabaks again Yanke. One Sukman in Kabaks and Yanke, King Bokamaitan. I will go in 101 Sukin on a advance, except for the decibel of Sakangono, one Sukin born in Basana Boro, Shatal Saka. Exaga Paisopelika. The Sin Tabu Joravo, all Joravo to one Suklane, to Tessa Kabasaka, one Suklane, at a seminar book, workshop book, or the Kabaks and the Tantaka resolution army, all Jora Paisopel. Somebody. Tunga. Cousin Peggy. Sorry, Tipra has to Tipra Motha, plenary session Tamoni Yakulono, Bubagra, press meet Sakha, chairman for Yakar Kahne, Sinango, Tipra Mothani, Nahar Montamo, Tamon Bagri, chairman for Yakar, Bubagra, Tononaya, Nahar Montamo. Belakan Hambai, Jorana News no, Tinimo, Punkatang Joravon, Koglam, Slenabagi, Tamanabagine, the Kog Nunsuka or Kog Belakano, Tabu, Mo Joravo, Hot Cake in Hankatin Boro Tanigo, Boro Belakan confusion had the Bubugrani decision no, Ruvinai, Otar Bubugan is a Koglam, Samoni Yagolo Bo. Tipra Mothani chairman ni pod theke ba post theke bo nokori thangmani ba bo arani tamonai pod ni yakari thangmani o announcement of tine borro belekano confusion confusion tonani the kogya Bubagra sai no kog saka sungma wan suk tai Tipra Mothani the naising theke Bubagra eba dol sunjotna palkheno sun one Suglayo, the Chini Sanmung the Naharmunka greater problem about separate state. Abo Sung Mayansak Poyanto Mos Sobato Tonino. Karanomo Choba, Simoni Sungzotan Simon Oze, Chini Borone existent as Harbero. Ika Chini Ha entire by whole state Chini Tipra Raichuni, rather to Veshason Sai Temini Ha. Into Sing Lamatai Kri, Chini Borotni. Socio-economics, linguistic survival, all round development is often in existence was survival nikok to tebo nangkukman nikok. Our existence as survival tongas an all round development of Simon. Abone kitingin is one so in a kahamke, one so way, the separate state of Sana Nantane, abo my assert in Borokson, Kubun Zati High, Kubun Bongsa High, Sing Korokti Savi Tonani Bus and Kasantone Mosing Saro, Abo, the Lama Kare. Gavani Chobato Solini Tomo, the Tau plenary work Dimine Bubagra Sakaze, and after so, Tipra Mothani chairman, ni take a story with Hanai, or Patio ni Nokri Tani Kogia, Patio Botonai, Karan Bokasha, Nayo the experimental Bini, Babini experience in the short issue one so we know Daubo, the plenary session of the party in constitution, Jeratomoni, Abobo. Circulate like a distribute like a Sini public Thani or media and bus Kamano like a Karo, especially our mentioned Kajakom was their constitution of the chairman post Naragliabo. Kaboni Konka, senior moves bigger uncle, Bokroxa dedicated Borok, long times bo struggle like a Chini Borone existence in Bagine. The Bob Kasha, Boyas Tomfana or Bubagra sense Tomose, and they to party in part and personal Tomo. At a warrior system, our specific clearly no mention Sagate, press conference of Sagabo, the plenary session of Sagate, and part in one of the some workers by warrior system.
গব কক কতর বেলায় এখানে বিনি যে ডিসিশন ও ডিসিশন না নেই আবার বেলায় এখানে কুতু সাধারণ বড়নি পক্ষে আবার সম্ভব ইয়া বঙ্গিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না जों डेफिनेटली जों साधुबाद बा जों बनो सेल्यूट मारो खायसे একটা पार्टी न ब स्नामका बनो फाउंडार हनकनो ब ते खायसे बरक न ब टप रैंक तनिनाय सिनि बरनि दफाने बागै जे जबा खायथों आबो बनाय जेबा ब सब समय न पार्टीनि सुदिनबो थांनाय दुरदिनबो थांनाय जरा काहामो थांनाय जरा हायमो थांनाय ऑल निनि राउंड टाइम 24/7 बचिनी पार्टी थांनाय दफान हामपेन बागै म तिब्रा मथनि क्रपसा ब निनि बुबुग्रा हिसाबै न ब थांनाय गाबोन बागै आरो कोनो लोकर कनफ्यूज थांदि कारण ब चिनी लगी थांनाय जेमन ब एग्जांपल बरखा जे विभिन्न राजनीतिक दल नि कोनो ब कुसाई थाखा जे राहुल गांधी सोनिया गांधी बदाव कांग्रेस नि प्रेसिडेंट जाबाय एखोनो ब दल नि क्रपसा पायोनियार ब पट फाइंडार हिसाबै दलनि सब समयनो जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बागै जों मा थांनाय बिजार आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो ब दलनि कोनो लिडार्सनि एबा ब थाङै डिसिसन नाय मानिया आन बागै कोनो कनफ्यूज थांदि बुबुग्रा क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै थांनाय बदल याकरै आं थांगिया अक नतुइने जों ताय कोनो कनफ्यूजन नि कप गैसा आबुनि बागै खाजिने तापुरा बुकुरो नर कनफ्यूज थांदि कपनका जों दाबु थांसाके थांनानै जरासे जों उनिदि थांनानै जरासे गमा बरक नतुइने बुखा बायो बुखा अंको आति उंलाय किन्तु जों नुबि मानो दाबु शुधु कांग्रेस नि कप सिमि जों सायाब्ले गमा पार्टीबो दंब्ले 12 बछरबो दङ काजै जों सबसे चिनि इम्पोर्टेंट थिंग खाजे आसल कप खा दाबु जों बालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो चिनि माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया दङ आरो जों तेव कामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बरबाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी कप जों बुखबाय सावनबन बुखाबाय जों गाहामके थानसानि मारियो तंगने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगि चेष्टा माननाय आरो पार्टी गताल को चिनि दल चिनि मथा जे बुबुग्रानि लिडारशिप बुबुग्रानि नेतृत्व बिनि ति दुलंबाय जे सामुहुम दाव खाय दङ अ जराबो जों फाइ मानो बा साइ मानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खालायगा 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै ब इनिशिएटिभ नाका यंग स्टार यंग ब्लड एजुकेटेड बरलिब ओ जगह इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीपी बन हिंदी ओ जगह आईएनपीटी हिंदी ओ जगह तिप्रा हिंदी डीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং দুই বেখে কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনাই তিপ্রাহা প্রগ্রেসিভ এজনে আলেন আ থানসানি মারিন রমিনাই তুইনাই ন থাংনাই এডিসি ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন বতালাইছে ইলেকশন যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট বা এডিসি নিকাশন ইনস্টিটিউশন খুব ইম্পর্টেন্ট কাছে ইলেকশন আ ইলেকশন ফাইনাই জনগণ চিনি পাবলিক রক চিনি বড় রক खाफुर जागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट रुलैनो एडिसिओ पावर ऑफ फैलेजो गाबोन यागुलो दाबो 2 years कंप्लीटिंग थामन यागुलो तेकेसे इंपोर्टेंट इलेक्शन माखाजे जनरल इलेक्शन टू तिप्रा लेजिस्लेटिव असा स्टेटनि इलेक्शन आ जागा बाहायनो जों पावर थांमा एखनो बररो मैंडेटेड रेखा जे 13 एमएलए ताबो सिटिंग एमएलए विधानसभा दङजे अ जगानो जों साइबानो प्राउडलि जों साइबानो बुबुग्रानि साइट मुंबाइ बुबुग्रानि टिपु मुंबाइ चिनि तिप्रा मथा दाबो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ तिप्रा कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल दङ कांग्रेस दल उनि माले और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी सीपीएम 25 years आबो आगे 10 years 35 years रूल साइका सीपीएम बिनि और ऑपोजिशन नि टेबल आसुफान अब लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन हिमालय जे रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन जे पब्लिक मैंडेट সেই দিক থেকে বুবুগ্রানি সাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড় কোনো তুই নেই
বড়নি বুখানো পুইতুসারি হইনাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানে আবার একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রানি তিনজন কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা ফাইসো পাই তাবো जों যারা অনেক লিডারশিপ তনেরও जों টেবো অ দলন টেবো স্ট্যান্ডেন খাইনানি অ পার্টিনো টেবো ডিসিপ্লিন খাইনানি আবো जों যারা অল ওয়ারিয়ার্স রো जों मावान सोबताय डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन सिन बिसिंग अंडरस्टैंडिंग सिन बिसिंग टेबो पॉलिटिक्स जों टेबो मैच्योर आबो जों निजिनत्वे मा थायनाय निजिमा सोलोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि कखनो वानसुबिनाय जों जतनो बुखाव जे वानसुबनि थानतानो वानसुबमनि आबोनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याप्रिमा सेलायजाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसाव तिप्रा मथाते बुबाग्रानो नासिक अंकाय बेलेन वानमो सिंसबोन सामं तिप्रा मथास नामान यागुलो एसेम्बली बाहायनो कन्टेस्ट बा साकनि पार्टी फानो बारो सिट्राव नालिया दाबो खंगांकाय चेयरमैन पद बाहायनो याकारै साधारण पाब्लिक हाइसिंग थांसो बा पाब्लिक ति दरकार बा पलिटिक अरो बनि फोरोंमुंरो बमहाय मा थांगोन ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिशन जे नामनि तंगे दला थायो पाबन बायदि ताप थायो आबनो बिनि जे डिसिशन आबो आं सागल बिनि आ डिसिशन जों जतनो सेल्यूट मारा थाय खूब बखा कुवार बखा कतर स्टैंडर्ड जे बो बखाव जे सुलि जे बखाबाय जे बो दलनो हामजगि तिदुलि दङ बट बिनि थानि कोनो इम्पोर्टेन्ट जे आबन जों मा जों दे बिनि थानिगो आबन बाय सोलोंथाय थाङो बिनि थानिगो बो एडिसिओ इलेक्शन बो कम्पिट लाइने एडिसिओ मेंबर का किंतु चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तो बर्न अंदना दमन बगुया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा बुसानि बिसिङनो बो प्रक्सनो बो दायित्व दिरु कारण प्रक्सन तो प्रक्समांनाय किंतु बरडक तो दाउ नाय नेका इंडियानि पॉलिटिक्स को हंदि वर्ल्डनि पॉलिटिक्स को हंदि अपुस नि बागै से एकमात्र खासिलाय दङ पोजिशन नि बागै अनेक बरडक गान बागै मतै जे बरम मनेर बररक लिडारशिप तना नाय आं नुखाव जागाव इंडिया पॉलिटिक्स प्रक्सा दाबो हयतो जों सोलोंथाय दङ जे सोनिया गांधी 2004 যখন কংগ্রেস लेड गवर्नमेंट फाइया बो बाहायनो प्रक्सा ओ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पार्टीनि बररक बिनि एलाइ पार्टनार बररक सामाने करे बो आबनो एक्सेप्ट खाइलिया तानबो इनके बिनि बखाव बो दङ जे आ जागाव अनेक कठोर सेक्रिफाइस खालामो गावनो बुबुग्रानि मन डिसिशन अब खुबै कठोर डिसिशन बखा कठोर बखा कुवार बखा काहाम ओंखांकेनो अमहाय एकटा सेक्रिफाइस खालामो गावनो बागिनो ग्लेरिंग स्टैंड बुबुग्रा तिनि त्रिपुरानि पलिटिकल चैप्टर तिनि उनिदिनि एकटा खरांग थानसानि खरांग मथानि तिमुंगो बुमुंगो किंतु बुबुग्रा कायसा ग्लेरिंग एग्जाम्पल सेट लगे जे बकुसु कुवार बुखा कुफुर बुखा कटर आबनो सुंतानि बरनो बगासे फुनुकु सर yang tai khatra phajingo sunna thangankai tipra mothani bubagra chairman pod yakarei tiruparani khari thangsine hli tobangma lokorokno comment khayo kok salailayo tai o tipra mothawo tipra sarokno tuituli tongmaliya kok khanaya discipline kurei kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne tobangma lokorok saitong mane oroni nipirok mongta motongso obo tausini party-o ang 100/0 hule ang saimen je chini bisingo differences kuri dal kintu abo bubugra saitu bubugra naimungo singma himtai chini bisingo small differences tongi mano abono 0 tumnan bagi singma saitu gache gata mane apuke solid 100 bisingo 100% no chini bisingo thansani je split thansani je chini je mukhang ba chini naimung ni bisingbi chini mukhang ba samungo जोंनि उनुगुइ माखांके आपुरके chini abo 100 bising 100 unai abo chungma saitu tai protect individual leadership ro all rank and file grassroots thepeke top bottom dora abo awake want to winai chini bisingo the mutual understanding chini bisingo cohesive relationship chini bisingo political understanding এবং action ajago chung unitarily जों सामु खाइनायनि दाबो अमु बेलायखाना हाइटेन अब दरकार अबना मेंटेन मा खाइनाय जों
मेंटेन खाने नीले सिनिंग छानी से आबो ताऊ सिनी यागो से आबो का मेंटेन जो दिखले हंके थांचा कमाई खाने से के थांचा कमाना नहीं बगी शामु खाई हंके तो बुबुग्रा कले महा बुबुग्रा बन फायदी आ थांचा तो क्यों उनको कमाना नारगी में याबली थांचा खाने नहीं कितनी जो तो ना लुकुरो बुका कैसे बेके 100 के मार्च है Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman tongo Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thayapan Tipra sone problem no solve khane nijra khaidi ang hingangka Tipra sone mo thangan baganya Delhi wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingkar sarne sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo abono অনভাবে রং বেখা খেলাকে চাই ও দুইটা বেখা কাছে রং বেখা খেলাকে বতান বগি গঙ্গানগর থাঙ্গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গি অনবরং চিনি বক তাঙ্গি আরো থাঙ্গিয়া আফ্রিকা সাক্কেট বিনি বগি নেগেটিভ जों आ जागा हाबाके वानसुकी कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङर जारा बिनि रंगन फाइलिंग लगी जारा वारियर्स बरंनि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरको दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी वो टॉक शो खलाई तो बात से और इंटरव्यू नहीं तो किंतु सिंह बुका के सारा टिप्रा गुरी तो निमान बुका गौरा तो तीन किंतु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो मेरा भाई खेला बदला बाहर न होंदी क्रिकेट खेला होंदी फुटबॉल खेला होंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नंगो फुटबॉल है दबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा टिप्रा न एक सेकंड बो जकने दिल्ली तो होते बुका के सारा टिप्रा गुरी तो हमको माया बोले बेसिकली प्रैक्टिकली मानिया ग टीम स्पीड आपके मार तो नहीं गंगानगर तो नहीं गंगानगर बाकी वर्क में चले साबरुम तो नहीं साबरुम बाकी वर्क में चले आजू भी तातुम बाबलिंग बाकी सर्विस खाई बाबलिंग नि बाकी सर्विस खाने बाकी चुन पॉलिटिक्स खायो चुन खानसांग लायो पब्लिक नो संपूर्ण भावे गाना तो नहीं पब्लिक ने सुख दु बिनी जे फ्लाइट बिनी जे ग्रीवेंसेस बिनी जे तम होनाय जे प्रॉब्लम्स तंगा बनो न पब्लिक थाई थांगे ने खाना दी मालाय दी रिजॉर्ट थाई समस्या समाधान थाई आबनो सांग थांग तिनि बो ऑफ थांगा आं बगे नरनि सामु नरक थाई ओ जगा बतो ऑफ साबनो बनो सुनु नुकाबा बो सुदु दिल्ली तंगे कक साबो सुदु शिलंग तंगे कक साबो नुकाबा बतो टाइम टू टाइम फाइ न सारा टिप्राबो गुरिबले साबरुम थांगले बो गंडा सरबो थांगले बो कांचनपुरबो थांगले निनि खेरा सराबो थांगले थाल सराबो थांगले दाम सराबो थांगले बु जागा सिनि बुबुग्रा थांगिया तखबा थांगो किंतु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगेनाय बरनि जे रिजल्ट सामगो असाइनमेंट जे मानि तो मानि ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतन समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कन्सार्न एरिया नि जरा रिप्रेजेंटेटिव रो तेव पब्लिक रिलेशन नो गाहाम के नारकना बगिनाय तेव सामुखनान बगिनाय अकक सना थांतिनि बो अकक नो बेलेन निशेजन सामान सर तिप्रासरो रांकरिं तोमान जराव ताइबो रांकरि हाइने जों मा दङ ताबो 2023-24 नि बजेट सेसन सुनाय थांखाय आ जागाव 27000 54 करोड़ माने ऑल तिरफ्रानि जे बजेट आरो बिसिङो एडिशनल जाखा 672 करोड़ अंका असुक बाय भाग्या तिप्रासरो आसु डेभलपिंग या कलक जा तोमान बिसिङो तितै बजेट पंखाय रिजाक मानि ओ जागाव निनि बमाहाय मा तंजाखाबा निनि खरकनो एमएलए नि थाइनि अब बेलेक्शन इंडस्ट्रीज स्टेट गवर्नमेंट सानानि लामा कबांमा दङ खारि थांगि कक सानाबो लामा दङ किंतु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि कक जे साबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनिजि कक साबनि बिनि ऑल बिनि सपोर्टर बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगे 12 वर्ष थांगे कक साबले से कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य ने आने से काने थांगे साबले सबका साथ सबका विकास ने ताऊ बरकनि डबल इंजिन सरकार बरो सोलिंग दङ फर्स्ट 10 year रुपया क्या होता 5 years डबल 6 year almost completion दिगे थांग दङ 10 years बगे गवर्नमेंट आफ्टर 2 terms बगे बरो त्रिपुरा दङ at the same निनि सेंट्रल बो दङ उनके এই অবস্থা বাত হইনাই তাও নরন সালাদা যে ক सबका विकास को मेंटेन रख लगे ब्रो
ADC is an important institution. 6th schedule under the provision number 244 C. Okay, Ningdaun ID ADC 6th schedule under the Parvio Tongina, that is Samukanen Baginai at the elected Zomaproti. Say Zagawo, Tan Bagi as Rankusha Sanction Ba Nintamone Badeto Naragani Tonga. Because in comparison to or municipal Tongoro, okay, all the Gawa AMC Tongo, Vivino Zagawa Panseti Tongo, as a got to Naklaket, ADC or Domdi, Siniboro 31% population that was in Tiprasa. Ermode Shinhobagna Edison Vishumoton, Edison Patro Tonacini Borokus Tonga. It says Agawa, Tiprasani Union Bagina, Edison of free hand development Bagina. Singrimakamo, yes. BJP সরকার অর্থাৎ নরেন্দ্র দামোদর মোদী নেতৃত্বে যে এনডিএ গভর্নমেন্ট তঙ্গ বড় কুবিনো সবকা বিকাশ মেনটেন খাইও হ্যাঁ এডিসিনো গোবাং রাং রুহুকা ডেভেলপমেন্ট খানেন বাগিনে বরনি যে স্টেট হোল এন্টায়ার স্টেট বড় সাম খানেন বাগিনে বনি একিয়ার তঙ্গ বরনি তাম হনায় পাওয়ার তঙ্গ কিন্তু হাই ইনপন এডিসি যেহেতু or important custom situation chini Tiprasani Hampran. But is a Indian provision of some constitutional amendment China or provision of to or out of to the Tiprasani development Canan Bagino or 6th Indian Constitution 149th amendment to win a 1984 or bill passed China to Rajeswar okay Tamoni Bagina or edition of financially separation kind of Bandana China. Tangi deprivation खाने, tangi fund blockade खाने, कारो ill intention दोंगो, सबका विकास ना बड़ा maintain खाया, बड़ा शुरू political, और जगह वो thoughts आते tyranny खाए, बड़ा politically बेबे बड़ा master, terrorist खाए बड़ा, fund through खाने बगी fund रोहियानी, fund release खाने, आरोने ill intention दे, बड़ा एक नया तंत्र नहीं, बड़ा शाख से नहीं politics অনন্য জনপ্রতিনিধি যে ম্যান্ডেট পাবলিক ম্যান্ডেট বড় এক হিন্দুব বড় রেসপেক্ট দিয়া আপনো প্রমাণ চাই তাকলে নি বাজেট যে এডিশন বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কক আবন বাকি তো ডাইরেক্ট ফান্ড র কক আসা হে কবার গ্রেটার তে ফরগুন র কক আসা ইয়েস হবনো লং টাইম ন হিমানসন অনেক বছর কা দা 40 ইয়ার্স অলমোস্ট এডিসি মানমানি Government government no Tipra Sunuka, came to Jot to government on Bruno, multi fund block climate Sunuka. Abuni Bagina Suntini, 6th schedule ni Ediano, Aba Kabangma, Tonga Lakada with 6th schedule Copsagacini Boro. I wouldn't say Tipra Motha, Greta Tiprolens. Abuni Sakan Sunuka, I think Tinobo, Edisiam Donuts in a Greta Tiprolen Markene, Ota Indian article 2 and 3 no. To win a separate state mark and a state mark and offering Tanway China Nangma. Sing Chimanga, Sing Hakatonga, particular Casino or Bongso, or Barkihala ministers on the Digusti, or Taising or Sinkaro, Bokro Pishet on Mangla. Tini, generation after generation, Buskang in Salo, they have a problem like one Subino, Sing Korang Matisaka. Yes, Statehood Dokar, is the hood Saratais in Lamadai Christian. Avon Bagino, Kasarote is a cox happy the direct fund Nikok Masaka mention Chamini, direct fund recount, okay? All the go direct rank again, central sponsor is Kimbo. On that key, Sun Tiprasani, Sushi economics, language, education, nothing, just Abliban Chamina development Chamana. Alco Botomo. The Avoice Media, Unvoice Navono, Kivisha Doctors and Masanka, the state would demand separate speech. Sir, all Zagana Takako Ate Peticia. SM Bolivono, NCT Yagulo, Tabok Minister Corruption Sukla Sorono, SM Bolin Kut Sakha, CPIM no, Zolima by Brone Kebung by IPF Tiro, Tirpalen Masana, a court for withdraw Sakha, Abon Yagulo, the Pramot and Pachung behind Kisha Boro of Dowdung Songo, the Pramotaki BGP Kirma by the Greta Tesolens and automatically question at the Peke. O Zagonin Kiro Muntamotong, sir. Of Beparo, Ani Shomo, Obono, while I couldn't Trocari. Caron Solar Pote, separate state, Nibagi Boro struggles like IPFT. IPFT, separate state, 2009 is in Borok Frank. On a Boro Kabru,
गोबांखौ बरफ सेपारेट स्टेट न चाहते गया किंतु बरफ आंदोलन खाइते अरनी 25 बছর सरकार किंतु शरीर किंतु त्रिपुरालैंड से माया को त्रिपुरालैंड नहीं तो बीजेपी से रो रिमानो है रिया रिमानो जहाँ टाउन बाई के एट प्रेजेंट बरों का गवर्नमेंट तो ऊपर स्ट्रेटेजिकली बरो वांसो के बीजेपी जेहेतु 12 বছর सरकार दंग कारण चीनी और सेपारेट स्टेट तो बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना अमेरिका के रिमाया फुल 12 বছর सरकार जे तंगनाय पावरफुल पार्टी बनो रिमान नाय সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা যারা অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন্ড সাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাকা অঙ্কে বিষয় মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন বখাবি সঙ্গে কামানি তখন গাবলো তুই নেই এনসি দেবরাম মেবর কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স খাইকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন एग्रीमेंट उनका किंतु आ एग्रीमेंट ताबो कंडीशन रो फुलफिलिंग को आबो का सिनी ताबो एंग्री स्टाइल सिनी बखा बिसिंगो तामने जोली मनी बा सिनी बखा बिसिंगो हार्ड मनी आबो ताबो सिंग जो तो त्रिपुरा सारो बखा बिसिंगो हार्ड गा ग तामने बगे ताबो जरा रिया के निचय ताबो जराबो आईपीएफ रो 9टा बास का थांगलियो 8टा बास का इजन मिनिस्टर मंका आबो यागुलो पोनि दल जे पोलराइजेशन नंगिने जेबाबे स्ट्रंग मनी त्रिपुरा जो अब न कितिमिनो बड़ो बुखा बाई नै तिनी त्रिपुरा मथांति उका बड़ो तिरु ग्रेजुअली अब निजे सापुटारो अनदिगि ओ टार्न का बुबग्रा नेतृत्व त्रिपुरा मथाव काउन बई चिन खरंग दा माथि ग्रेटर त्रिपुरा के ए जे परिस्थिति फाइना प्रॉपर्टी डिविजन मिनिस्टर का जे शुक्ला चरण वातिया दा ऑनरेबल मिनिस्टर कैबिनेट बो प्रॉक्सा नो इलेक्टेड का प्रॉक्सा मिनिस्टर माका जेतु बड़ो पार्टनार एलाई पार्टी এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি পুছে মানে অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে অকখনাকে চাতে কং মাফিও কিন্তু কক্ত গুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল খাই ও ত্রিপুরা ও রুল খাইমানি সময় सीपीएम समय सबसे एक्सप्लोइटेशन सबसे डिप्राइवेशन उनका ठीक है अनेक जगह लामा जांगिला हु कलेज टलेज अनेक किसी उनफानो कम्पारेटिवली अन्य स्टेट न तुलना खालाके जेबे स्कोप मंका जेबे चांस मंका आबन अनुपाते त्रिपुरा दिन डेवलप खाइमेलिया स्पेशली पहाड़ी एलाका तिनी हिल एरिया सिन त्रिपुरा सार कमने जागो डेवलप लिया 3.0 कामके मान नियासे स्कूल काम करई এই যে কগ্ন ওয়ানসুবিনো যত त्रिपुरा सार वांसो का आप कौन मीन खाया थांग तेनी बुदिबो एसेंबली साखाना जे सीपीएम सरकार नरो नांखा सीपीएम नरिने तेके सरकार तु खंगा तेका डेवलप खाइमानो गताव बरो कक साइड में सबका विकास दावल इंजिनी सरकार किंतु सुनताम एक्सपीरियंस का तालबो और 6 বছর और स्टेट ऑफ बीजेपी नि नेतृत्वे जे सरकार बरो थांनाय सीपीएम नि सरकार नि साइ काम खुरुंगमानियाको बुरुको काम बुनुमायाको सीपीएम जेटा खालायका आवश्यक जे खाइमायाको साना थांगांके ताबुनि म बीजेपी सरकार चाकरी बाकरी হয়তো আরম্ভ খেলে সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব এনালাইজ খাইকানকে কিন্তু অ জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার আইপিএফ টিন রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থাংনা নির্বাচনে খরংটি সেই দङ 2009 नि सिनी आ জায়গাও তংনে বদাবো কাহনকে রুল মানা নাই যাতে করে তিনি ত্রিপুরা সারনি চাকরি বাকরি মানো থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটিন স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট নি কম কিসান নাম তিনি ত্রিপুরা সানি চাকরি বাকি কম এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয় हाँ विभिन्न सेक्टर विभिन्न डिपार्टमेंट जगह बाताने बदाबो स्ट्रंगली खरांटिसा नांनाय जे बीजेपी नि एलाई पार्टी हिसाबै बर दुई दलीय जुट सरकार दाबुक चलि दङ गा जगह बहुत कैबिनेट तुमना नांनाय जे सिनी चाकरी बाकरी नांनाय ताई एडिसिओ ते गोबां फान्ड प्रुफ साइडिंग खरांटिसा नांनाय आवरो बिनि साथाय केन बाबो साया आंके हयतोबा बो फान्ड चुक यां दङ साइजुंगिने उनके बहुत जगह गुबुन बिरोधी फानफाना नांनाय इंटरनेली आबानी अप्रूव्स जाते करे स्टेट गवर्नमेंट प्रेसार मा खाइनाय जे बीजेपी आईपीएफ लेड गवर्नमेंट बहायनो सिनी त्रिपुरासरनि जत हामप्रायनि बागिनाय जे दरकार दङ एडिसिनि बिसिंति हन्तु एडिसिनि फातनि बिसिंति बान हन्तु त्रिपुरासरनो डेभलप खाइनाय गाउन बागिनो जे कमगा जे
khorang de bo sipion nona bagi se bo kisu abo singia abo kok division kok ma sakana bo kintu udishonga separate state bor khorang tisaya api hinnu jakwa khorang tisai tona phataro bo tobe tebe effectively ma khai nai ani kongkha the IPFT bo separate state sano Tipra Motha bo separate state sano kaje sini bisun understanding ma tonai Tipra sani cost tin bagai kintu difference way to thangi na kong sakang ke abo ke unfortunate me tabu jora kongko kok banglai tam dongma bidan so ko balen kunu kokri phataro ko balen kokri sini bisungo sungtebo phat buskang salawan suginai kebang salon asiginai Tipra sani thangnan bagi se din por party khai hongke party songchalai hongke er bisungo Bubagra ni sai tu mungo thansani mari ho tabu sungjata thansang man hongke odakana Bubagra bo koboin dongle IPFT so phajidi tebo sini आंदोलन अच्छे movement no agitation tebo strong ma khale ne Delhi सरकार ते pressure ma khane khalai ne sini mantai sok ne sung achievement no khane ba mana ne bagine sung balke samu khane balke fight khane all jaga te sung bkhao kaisao khaine sung tabu human dorkar samu khane dorkar सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकली सुकीले दंखा साइमालिया Tipra Mothani फाइटिंग नो या सोरजा गोबांमा बुरु जाति रो Tipra Motharok no केबेङै दङै प्रमोट बीजेपी नि एमएलए खरांति सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्ट नि कक बा ब्रनि बाथा बायथाय फरनानि गभर्नमेन्ट नि सिक्रेटरि नानान बागे एसेम्बली खरांति सायतोमोन यागुलो ताबो बुरु जाति रो Tipra Mothani फाइटिंग या सोरजा अपोजिशन ब्रक नो केबेङ अबका कि samo 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया तब ब्रो नि हाई को का से पिका और samo रिपोर्ट अब very unfortunate सिंग बिसिंग जों डिफरेंट नि थांगे बेलेक्सनो सिनि खाथाम जों दाबरमा फान जों कलाय हंतुं जों रियां हंतुं बा ब्रु जमातिया हंतुं मुरासिं हंतुं रुपिनि हंतुं कलाय हंतुं नवाटिया हंतुं Tipra senior huntung sung joto no kok boro no kok so sini kanung sumung ekdom kisi dialect ba title onusare kisi different system cheveri boro kabu kan boro abu sung kebu dinai khaimanja gatamu sini bro riang mero sini riang bisungo sini bro baro ki hala 19 ta jonojati bisungo boro khose borne kok thai borne pronunciation moto sini Debbarma ro bahina angdabo Debbarma जों कमलपुर बाय सिन सदननि कक फेलेबलि खयनि किसा कक फेलेबलि ओके रियां नि बिसिंगो ब्रु सिने बिसिंगो बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसिंगो बोनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एवं जों साइमन ओके अ जागो कि जों हिंदनाय जोंनि ब्रु फानो जों साउथ नि ब्रु बाय नॉर्थ नि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नंसिनाय बा कक आलागा खायथन होनांसिनाय बा जों Debbarma रो होनसिनाय जे कमलपुरनि dialect alaga southern dialect nor by sing alaga ni sing dinai or small issue to nai sing tini dialect difference by sing kok alaga ke sing salai tinai ba sing salai tinai tabu Debbarma no kitingi nai sing hunjinai Debbarma kok sing kok borok ni sing sadinai abu to saya writing ya bo sini sing to tell me which is sing kok borok sing ma to nai that dialect that the region of Tongo not Tongtung abono chung abono chef khanen bagane abono preserve khanen bagane abono naitoke tonan bagane abo our culture ma khane our practice ma khane abo demolish ta khedi kole ni kokno kole ma ton nai kintu overall chung unification chung mang nai uniform mang nai amo Tipra sani kogo jota milino chung ma tong nai om bisingo chung jota no kok borok sanai ni chung ma bosinai kole roki hinjnai kole kok rin hinjnai jomate kok sin kok borok ge hinjnai chen joto no dabuk jeta de sense dine sini borom gonang promote da forma kok ti sega ba kabunga borok sentiment ka abo no chung respect ya sentiment abo ne against ang thana ni kok ge kini chung kok ma sari pine dego to abo resolve ye go sini chung kiso kok ase kya intellectual ma sunai jara basavit जरा लैंग्वेज एंड समय लिटरेचर न तिना एक्सरसाइज खाना चर्चा खाना है बरन थाने आं अनुरोध दंगाय सिनि बिसिङाव फाइदि कायसा काउन्सिल मा खाने डेभलपमेन्ट बगेने
কক ঠান্তা খেনে বাঁচানো যেমন ওয়ানজুই বসং অর্থাৎ বাংলা আজাদি রিলিজিয়ন পয়েন্ট বড় আলাদা দङ বড় কাইসা মুসলিম দङ কাইসা হিন্দু दङ বড় সংখ্যা বনি বিসিङ খ্রিস্টাन हाय दङ बुद्धिस्ट नायबो दङ बांला কক थानाय बिसिङ बांला जातिनि बिसिङ आबोंका अंक तामनाय निनि भाषा तामनाय निनि रिलिजियन থেকে কনভার্টিং থামানি যেন হাইবনে বনি ভাষা তো অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বা এনি নোয়াখালী মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা দং কিন্তু তার বড় বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সিং জগত কক সাথেনি বড় গাবো আবনো ইউজ খাইতো কিন্তু সেই ব্যাপারে जों একটা ইউনিফর্মা ফাইনান্সিনি বিসিङ তিনি রিয়াং দেববর্মা জময়তিয়া নিনি যে কক বড় সানে রুপিনি কলয় নোয়াটিয়া ত্রিপুরা ও মুরাসিং ও মিলুই সিং আছে আতুকুই ও বেবর একটা লামা রামলাইনে जों কক বাক্সা কক থানতে মানলাইতে অবংকা দাও টাইম সময় শুনো ও কক সাইতো তিন বরং গোনাं এমএলএ প্রমোদ রিয়াংনো आं सम्मानबिनि सेन्टिमेन्ट बो साइजोंनि सेन्टिमेन्ट या अनेक बरफ दङ बुद्धिजीबीनि बिसिङाव बहा जायगा दङमोन फाइदि अल इंटेलेक्चुया ग्रुप अफ देशा वान्स अफ रिव्यू खालि रिउपेन खालि वान्स अफ माने रिउपेन खालि बाइक जों काइसा जायगा थां माने वान्स अफ मा काइसा थां माने तिनि अ तिप्रासा हाइन जों बार्थ एक्सटेंशन कमाय थांनो सनाय दंहा हा दिनै नों बोरै आंनि ननि কক बाय तिनि কক मिलिया तिनि देबबर्मा रगलेनि जों देबबर्मानि आलादा खालायगोनके कलेरो बोसिनि दफानि बरगया बो जमाय बोसिनि दफानि बरगया हानि जों सालायनाय কক बानाय थांगाके अ जातनि भाषा बियान थांनाय अ जातनि भाषा बा कमाय थानाय तिनि बिसिङाव जों दाउ दं करबं এই যে করবং তিনি চম্পনগর জানান তো आ করবং কক সানের সিকরিং থাকা কমাই সাথে না ক তোকে जों অমতি কেন খা বাক্সকে হিঙ্গে আনকে ওয়ানসক মানে খা বাক্সা হিঙ্গে আনকে তিনি কো কমাই থানে আবন বগেনে 10 1 সুবিনে অনেক অ্যাডভান্স 100 বছর 150 বছর কাঙ্গনো 1 সুবিনে বড়নে বাসনা বড় সেটাল থাকে এক জায়গা ফাইসো পেলে কে जों তাবো জরাবো অ জরাবো जों ওয়ানসক লাইনে जों দেশে খা বাক্সাকে ওয়ানসক লাইনে একটা सेमिनार हो वर्कशॉप हो और जगह खा बाक्सांगे थांतके रिजोल्यूशन नानी और जरा फाइसो भाई हम भाई तुमका हां कजन फाइगे बिस्तर खाइ छोरा गले सब त्रिपुरा हास्टियो टिप्रा मथा प्लेनारि सेशन थाइमोन यागुलो न बुबाग्रा प्रेस मिट थाइबो साखा जाय चेयरमैन पद याकार कहने थिनांगो टिप्रा मथानि नाहार मंतामो तामुल बागै चेयरमैन पद याकारै बुबाग्रा दायित्व न नाया नाहार मंतामो बेलेकन हमबाय जरानाय न्यूज न दिनिमो फुंकतां जरावो न कगलाम सलायना बागै थामानाय बागै नाय जे কক नोंसुंखा अ কক बेलेकन ताबो निमो जरावो हट केक नोंथां गासिनि बर'नि थानायबो बर' बेलेकन कन्फ्यूजन का जे बुबुग्रानि डिसिजन न रगैनाय अर्थात बुबुग्रानि जे कगलाम सामानि यागलो जे बो इब्रामथनि चेयरमैन नि पद থেকে বা পোস্ট থেকে বো নকরি থাংমানি বা বো আরনি তামনায় पदनि याकरी थांमानि अ अनाउंसमेंट तिने बरो बेलेकन कन्फ्यूजन दं कन्फ्यूजन तंनानि से कगिया बुबुग्रा स्राय न कक साका जों मा वानसुक जाय इब्रामथनि जे नाइसिंमु থেকে बुबुग्रा एबा दल जों जतन पालखेन जों वानसुक लायो जे तिनि सानमुं जे नाहार मुंका ग्रेटर प्रॉब्लम एवं सेपारेट स्टेट अब जों मानसिक पर्यन्त म सभा तो दंनाय न कारण म चबा खाइमानि जों जतन साइमन जे तिनि बर'नि एक्जिस्टेंट सार्भाइवल हायके तिनि हा एन्टायर बा होल स्टेट से तिनि त्रिपुरा राज्यनि राजा राजत्व शासन खाइमानि हा किन्तु जों लामा ताइक्रै तिनि बर'नि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज सार्भाइवल ऑल राउंड डेवलपमेंट कखन हंदी तिनि एक्जिस्टेंस बा सार्भाइवल कक तो तेबो नांकुकमानि कक आ एक्जिस्टेंट सार्भाइवल तंगासे नों ऑल राउंड डेवलपमेंट उठाय मोननाय आबोनो किथिंगिनो जों वानसुबिनो काहामके वानसुबि जे सेपारेट स्टेट अब जों साना नांतने अब
मायासाक तिनी बरक जों गुबुन जाति हाय गुबुन बंश हाय जों खरक हिसाबै दंनानै बा जों गोथां दंनानै मसंसारो आबो तै लामा करे गाबोनि चबा तो चलिनि दङ केताव प्लेनारि वर्क गिदिंनि बुबुग्रा साखा जे आं आबसतो टिप्रा मथनि चेयारमेन नि सेक्रेटारि वे थांनाय आर पार्टिओ नि नखरि थांनानै कगिया पार्टिओ ब दंनाय कारण ब कायसा नायो जे एक्सपेरिमेंटल बिनि बा बिनि एक्सपीरियंस हिंदी सब किछु वान्स विनो दाव ब जे प्लेनारि सेशन सिनि पार्टी कन्स्टिट्यूशन जे दंमोन आबो ब सार्कुलेट खालाया डिस्ट्रीब्यूट खालाया सिनि पब्लिक नि थानि ब मीडिया रनबो कामनो खालाया कारो स्पेशली आरो मेंशन खालाया दङ जे कन्स्टिट्यूशन ताय चेयरमैन पोस्ट नारगलियाबो गाबोनि कौंका सिनि सीनियर मोस्ट बिगर अंकल बखरक्सा डेडिकेटेड बरो long times bo struggle खाके सिनि बरोनि एक्जिस्टेंस नि बागिनाय के बो कायसा बयस टंफाना और बुबुग्रा सेंस दङ जे आं जेहेतु पार्टी नि पार्ट एंड पार्सनल दङ একটা वारियर हिसाबै दङ अब स्पेसिफिक बो क्लियरली न बो मेंशन खाके जे प्रेस कॉन्फ्रेंस बो सागाबो ताय प्लेनारि सेशन बो सागा जे आं पार्टी नि वन ऑफ दी वर्कर्स बा वारियर हिसाबै दंनाय गबो कतर बेले एखाने बिनि जे डिसिजन और डिसिजन नानानै आबो बेले एखाने कुतु साधारण बरगनि पक्षे आबो सम्भव या बंगिन आबो सम्भव आंबो बिनि डिसिजन न जों डेफिनेटली जों साधुबाद बा जों बनो सेल्यूट मारो थाइसे একটা पार्टी न ब श्रामका बनो फाउंडार हनकानो बते खायसे बरक न ब टप रैंक तनिनाय सिनि बरनि दफाने बगै जे जबा खलायथों आबो बनाय जेबा ब सब समय पार्टी नि सुदिनबो थांनाय दुर्दिनबो थांनाय जरा काहामो थांनाय जरा हायमो थांनाय ऑल निनि राउंड टाइम 24/7 बचिनि पार्टीओ थांनाय दखन हामपेन बगि मो टिप्रा मथनि क्रक्सा ब निनि बुबुग्रा हिसाबै न ब थांनाय गाबोन बगि आरो कुनु लोकरो कन्फ्यूज थांदि कारण बो सिनि लगी तने जेमन बो एग्जांपल बो रखा जे विभिन्न राजनीतिक दल नि कोनो बो खुसाई थाका जे राहुल गांधी सोनिया गांधी बदाव कांग्रेस नि प्रेसिडेंट जाबे एखोनो बो दल नि प्रक्सा पायोनियर बो पट फाइंडर हिसाबै दल नि सब समयनो जों बिनि थानिन जों एडवाइस मानानाय बिनि थानिन जों सला परामर्श खायनाय बगै जों मा थांनाय जे बिजार आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो बो दल नि कोनो लीडर्स नि एबा बो थांगे डिसिजन नाय मानिया आन बगै कोनो कन्फ्यूज थांदि बुबुग्रा क्लियरली डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल जाकरे आं थांगिया अक नतैने जोंताय कोनो कन्फ्यूजन नि कप गैसा आबनि बगै खाजिने तापुरा बुकुरो नर कन्फ्यूज थांदि कौनका जों दाबु थांसाके तंनानै जरासे जों उनिदि तंनानै जरासे अबमा बरक नतैने बुखा बायो बुखा अंको आति उंलाय किन्तु जों नुबि मानो दाबो शुधु कांग्रेस नि कक सिमि जों सायाबले गोबां पार्टी बो दंले 12 वर्ष बो दङ काजे जों सबसे चिनि इम्पोर्टेंट थिंग खाजे आसल कक खाताबो जों पालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो चिनि माता स्पेसिफिक कतगुला एरिया दङ आरो जों केव कामबो स्रिंगाय दङ आरो जों बाहायके बरगै गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी नि कॉक्स जों बुखबाय सावन बन बुखाबाय जों गाहाम के थानसानि मारियो तंगने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगि चेष्टा माननाय आरो पार्टी गताल को सिनि दल सिनि मथा जे बुबुगारनि लीडरशिप बुबुगारनि नेतृत्व बिनि ति दुमंबाय जे सामुहुं दाव खाय दङ अ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनै ब एनजीओ खालाया 2021 फाइनै ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै ब इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बरनि ब अ जगाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुहा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीपी पान हिंदी अ जगाव आईएनपीटी हिंदी अ जगा तिप्रा हिंदी टीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং দুই ব্যাখ্যা কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনে তিপ্রাহা প্রোগ্রেসিভ এজনে আলেন কা আ থানসানি মারিনো
Rominai tuinai no thangnai ADC election general election no bota like election jehetu ADC development by ADC nikatin institution we important kaise election election of fainai জনগণ তিনি পাবলিক রক তিনি বড় রক খা ফুরজা গিনাই বুবুগ্রা ন পুতু খাইনাই থানসা ন পুতু খাইনাই যতন বুট রুলেন এডিসিও পাওয়ার অফ ফেলেছো গাবন ইয়াগুলো তাবো 2 years completing থামন ইয়াগুলো তাকে ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন মা কাজে জেনারেল ইলেকশন টু লেজিসলেটিভ অর্থাৎ স্টেট ইলেকশন আর জায়গা বাহিনো जों पावर थांबाय एखनो बड़ मेन्डेटेड रेखा जे 13 MLA ताबो सिटिंग MLA विधानसभा दङ जों अ जागानो जों साइबानो प्राउडलि जों साइबानो बुबुग्रानि साइट मुंबाइ बुबुग्रानि दिदु मुंबाइ तिनि टिप्रा मथा ताबो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ टिप्रा कारण अनेक बड़ बड़ राजनीतिक दल दङ कांग्रेस दल उनि माले आरो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी CPM 25 years abon age 10 years 35 years rule saja CPM bini oro opposition ni table asufan abo largest opposition party in Himalaya they recently concluded general election is a public mandate সেই দিক থেকে বুবুগ্রা নিসাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুই নেই বড়নি বুখানো পুতুসারি হই নাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি abono kaisesung animano je bobugarani tibul kahme bagino tini o jaga paisho pai gatabu sung jara onek leadership tonero sung tebo o dol no tebo stand and khaineni o party no tebo discipline khaineni abo sung jara all warriors ro sung mawan sokta discipline tebo cohesive relation sin bisung understanding sin bisung tebo politics जों टेबो मेच्योर अब जों निजिना तो मा थानाय निजिमा स्रोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि ककनो वानसुबिनाय जों जतन बुखाव जे वानसुबनि थानतन वानसुबनि आबनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याप्रिमा सेलायजाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसावति प्रमोथाते बुबाग्रानो नाचिक अंकाय बेलेन वानमो सिंसबन सामं कि प्रमोथस नामन यागुलो एसेम्बली बाहिनो कन्टेस्ट बा साकनि पार्टी फानो बारो सिटो नालिया दाबो खंगांकाय चेयरमैन पद बाहिनो याकारै साधारण पाब्लिक हाजिनि थांसो बा पाब्लिक नि दरकार बा पॉलिटिक अरो बनि फोरोंमुंरो बमखाय मा थांदो ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामनि तंगे दला थायो पाबन बायदि तास थायो आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागल बिनि आ डिसिजन जों जतन सेल्यूट मारा थाय खूब बखा कुवार बखा कतर स्टैंडर्ड जे बखाव जे सुली जे बखाबाय जे दलनो हामजागि तिदुलि दङ बट बिनि थानि कोनो इम्पोर्टेन्ट गया आबन जों मा जों दे बिनि थानिगो आबन बाय सोलोंथाय थाङो बिनि थानिगो ब एडिसिओ इलेक्शन अब कम्पिट लाइने एडिसिओ मेम्बर का किंतु चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर तो बर्न दंना दङ बउनिया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा पुस्तानि बिसिङनो ब प्रक्सनो ब दायित्व दिदु कारण प्रक्सन तो प्रक्समा नाय किंतु बरडक तो दाउ नाय नेका इंडियानि पॉलिटिक्स पा हंदि वालनि पॉलिटिक्स पा हंदि अपुस नि बागै से एकमात्र खातिलाय दङ पोजिशन नि बागै अनेक बरडक गान बागै मस्तै जे बरम मनेर बरडक लिडारशिप तना नाय आंनु खाव जागाव इंडिया पॉलिटिक्स प्रक्सा दाबो हयतो जों सोंथाय दङ जे सोनिया गांधी 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট পাইয়া বাহিনো প্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় তিনি এলাই পার্টনার বড় সামানে পরে বব আবন অ্যাকসেপ্ট খাইয়া তানবে ইনকে বিনি বখাও দङ যে আ জাগাও অনেক কঠোর স্যাক্রিফাইস খাইমেন কারণ ওই বুবুগ্রানি মন ডিসিশন আবো খুবই কঠোর ডিসিশন বখা কঠোর বখা কুয়ার বখা কাহাম उनखांकेनो अमहाय একটা স্যাক্রিফাইস ক্লাইম গাবনো বাগিনো গ্লেরিং স্ট্যান্ড বুবুগ্রা তিনি ত্রিপুরানি পলিটিক্যাল চ্যাপ্টার যিনি উনিটিনি একটা খরাঙ্গ থানসানি খরাঙ্গ মথানি তিঙ্গ বুমুঙ্গ কিন্তু বুবুগ্রা কাইসা গ্লেরিং एग्जांपल সেট লাগে যে বপুসু কুয়ার বুখা কুফুর বুখা কটর আবনো সুনসানি বরনো বগাইসা পুনো सर yang teh khatra phajingo sungna thangangkai
Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar Tipra ni khari thangsne ni tobang ma lukorok no comment khayo kok salalayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarok no tuitulu tongmaliya kok khanaya discipline turi kaisa ta kaisa kena kining layo om hairok ni tobang ma lukorok saisong mane oroni ni phirok mongta mo tongsa obo ta usini party o ang 100 but 0 yang Simon ya je sini bisingo differences kuri dal kintu abo Bubagra saitu Bubagra nai mungo sengma himtai sini bisingo small differences tongi mano abo no 0 tumnan bagi sengma saitu gache gata mone apuke solid 100 bisingo 100% no sini bisingo thansani je split thansani je sini je mukhang ba sini naimung nisingbi sini mukhang ba samungo sengmi punugui mahangke apur ke sini abo 100 mission 100 unai abo chungma sai tu tai so that individual leadership ro all rank and file grassroots thebe top bottom dora abo awa ke want to binai sin bisingo the mutual understanding sin bisingo cohesive relationship sin bisingo political understanding ebong action ada go chung unitarily chung samu khaneni dabu omo belakana high time abo dorkar abo na maintain ma khane chung और मेंटेन खाने नहीं ले सिनिंग छाने से आबो ताऊ सिनी जागो से आबो का मेंटेन तो दिखलाय हंके थांसा कमाई खाने चाहिए के थांसा कमाना नहीं बगी शामु खाई हंके तो बुबुग्रा कले महा बुबुग्रा बन फाजी आ थांसा तो क्यों मुको कमनाय नारगी में याबली थांसा खाने नहीं के निंग आ जो तो ना लुकुरो बुका कैसे बेके वांसो भी माचे Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman tongo Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thayapan Tipra no problem no solve khane nijra khaidi ang hingkang kai Tipra no mo thangan baganya Delhi wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingak sarne sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo apono অনভাবে রং বেখা খেলাকে চাই ও দুইটা বেখা মুখাইছে রং বেখা খেলাকে বতান বগি গঙ্গানগর কথা থাঙ্গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর কথা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গি অনবরং চিনি বকা তাঙ্গি আরো থাঙ্গিয়া আফ্রিকা সাককে তো বিনি বগি নেগাটি जों आ जागा हाबाके वानसुबि कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङाव जारा बिनि रंगन फाइल दिन लगी जारा वारियर्स बरंनि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरको दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी और टॉक शो खलाई तो बात से और इंटरव्यू नाइ तो किंतु सिंह बुका के सारा टिप्रा गुरी तो निमान बुका और आतु तो तीनो किंतु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो गरा बाय खेला बदुला बाहे न हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबॉल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नंगो फुटबॉल हे दबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा टिप्रा न एक सेकंड बो जकने दिल्ली तो होते बुखाके सारा टिप्रा गुरी तो हमको माय अबले बेसिकली प्रैक्टिकली मानया ग टीम स्पिरिट आपके मा तोनाय गंगानगर तोनाय गंगानगर बागे वर्क मा छने साब्रुम तोनाय साब्रुम बागे वर्क मा छने आसुबि तातम पब्लिक बागे सर्विस खाय पब्लिक नि बागे सर्विस खानेन बागे जों पॉलिटिक्स खायो जों थानसां लायो पब्लिक न सम्पूर्ण भाबे गानाव तोङै पब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रॉब्लम्स तोङा बननो न पब्लिक थानि थाङैनाय खानादि मालायदि रिजल्ट थादि समस्या समाधान थादि आबनो सांगां थां तिनि बो अफ थागा आं बगे नरनि सामु नरक थादि ओ जगा बतो अफ साबनो बनो सुनु नुकाबा बो सुदु दिल्ली तोङै कक साव सुदु शिलंग तोङै कक साव नुकाबा बतो टाइम टू टाइम फाइल सारा तिप्रबो गुरिबले साब्रुमो थांगले बो गंडा सरबो थांगले बो कांचनपुरबो थांगले मिनि खेरा सराबो थांगले थाल सराबो थांगले दाम सराबो थांगले बु जागा सिनि बुबुग्रा थांगिया तखबा थांगो किंतु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय गरनि जे रिजल्ट सामुगो असाइनमेंट जे मानि तो माने ब्लॉक कमिटी बा हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी बा हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी बा हंदी ईएम फान हंदी जतन समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जारा रिप्रेजेंटेटिव रो तेव पब्लिक रिलेशन गाहाम के नारकना बगिनाय तेव सामुखनान बगिनाय अकक सना थांतिनि बो अकक न बेलेन निसे जन सामान
sir Tipra sorok rangkring tongman jorao taibo rangkri haine sung ma tongo tabo 2023-24 ni budget session no sunai jangkai a jagao 27054 crore mane all Tipra ni je budget arun bisingo additional jaka 672 crore angka usuk bai bhaikya Tipra sorok asu developing ya kelukda tongon bisingo sitai budget bongkai rijak mani o jagao nini bomahai ma tongjaka ba nini korakno mo emle ni thaimani obo belek chena injustice state government is sanani lama kabangma tongo khari thangi kok sanama lama tongo kintu sabka sath sabka vikas sabka bishwas ni kok des thabo singkhrable Narendra Damodar Das Modi khut des ni prime minister pradhan mantri boni ji kok sabani bini all bini supporter of bini karyakartar of বড় সারা দুনিয়া না থাকি 12 বছর থাকি কক সাবলে সেই কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত কক সাবলে বড় ত্রিপুরা রাজ্যের আনাচে কানাচে থাকি সাবলে সবকা বিকাশ নেই তাও বড় নি ডাবল ইঞ্জিন সরকার বড় চলিং দङ ফার্স্ট 10 year পাইছে অর্থাৎ 5 years তাও 6 year অলমোস্ট কমপ্লিট এর দিকে থাকি দङ 10 years নিবাগি গভর্নমেন্ট অর্থাৎ 2 টার্মস নিবাগি বড় ত্রিপুরা দङ এট দ্য সেম নিনি সেন্ট্রাল দङ ওকে এই অবস্থা বাত হইনাই তাও নরন সালাদা যে কক सबका विकास में কক मेंटेन में लगे ब्रो एडीसी का इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन 6 schedule under the provision number 244 C इनके नंदाउ नाइ एडीसी 6 schedule अंदर दाव जे पारबियो तोइने जेटा सामुखानेन बगिनाय একটা इलेक्टेड जनप्रतिनिधि दङ সেই জায়গাও তান বগি আছে রাংকুশা কম সেংশন বা নিন্তা মনে বাজেট নারাগনি কম দङ because in comparison to or municipal tomorrow okay all the go AMC tomorrow bibino jagao panchayat tomorrow a jaga turna khlake ADC o domdi chini boro 31% population dao chini Tiprasa er moddhe singhobag na ADC ni bisingo tom ADC ni phatro tonai chini boro kusur tom e sei jagao Tiprasa ni unan bagine ADC no free hand kanke development bagine singrima khamo yes बीजेपी सरकार अर्थात नरेंद्र दामोदर दास मोदी नेतृत्व जे एनडीए गवर्नमेंट दङ बरो कुबिनो सबका विकास न मेंटेन खायो एडीसी न गोबां रां रुहुका डेवलपमेंट खानेन बगिने बरनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट न बरो साम खानेन बगिने बनि एकेर दङ बरनि ताम होनाय पावर दङ किन्तु हाई इनकम एडीसी जेहेतु और इम्पोर्टेंट कासे सिचुएशन चिनी Tiprasani हामप्रायने बागै से इंडिया नि प्रोविजन ता माने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खाइनाय और प्रोविजन तो और आउट ऑफ तो जे Tiprasani डेवलपमेंट खानेन बगिनो और 6 schedule नो इंडियन नि कॉन्स्टिट्यूशन 149th अमेंडमेंट तो बने 1984 और बिल पास खाइने चिनी Tripura राज्य 6 schedule के तमनि बगिनाय और एडिशनल फाइनेंशियली सपरेशन खाइने बा बंधना खाइने तंगी डिप्राइवेशन खाइने तंगी फंड ब्लॉकेट खाइने गौर इल इंटेंशन दङ सबका विकास बरो मेंटेन खाया बरो सुदु पॉलिटिकल और द गवर टर्चर टाइरेनी खाय बरो पॉलिटिकली बेबे बरो मास्टर टेररिस्ट खाय बरो फंड फ्लू खायने बगे फंड रोगानी फंड रिलीज खायनी आरो इल इंटेंशन दे बरो एक नया कंट्रोल नाइ बरो साक्ष नै पॉलिटिक्स অনন্য জনপ্রতিনিধি যে ম্যান্ডেট পাবলিক ম্যান্ডেট বড় এক হিন্দু বড় রেসপেক্ট দিয়া আপন প্রমাণ চাই তাকলে নি বাজেট যে এডিশন বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কম আপন বাকি তো ডাইরেক্ট ফান্ড র ফক আসা হে কবার গ্রেটার তে ফরগুন র ফক আসা ইয়েস হবন লং টাইম ন হিমানসন অনেক বছর গা দা 40 ইয়ার্স অলমোস্ট এডিসি মানমানি गोबां गवर्नमेंट न Tripura राज्य सुनुखा किंतु जत गवर्नमेंट संपूर्ण मथि फंड ब्लॉक खाइमनि सुनुखा आबुनि बागिनो चंतिनि 6 schedule नि एरिया न अब गोबां मा दङ एलाका दा 6 schedule खबजगे चिनि बर आबुनि Tripura मथा ग्रेटर Tripura लैंड आबुनि सकां सुनुखा आइपि पिनबो एडीसी आमदन चिने ग्रेटर Tripura लैंड मा खाइने अर्थात इंडियन आर्टिकल 2 and 3 न तो बुझे इसी एक सेपरेट स्टेट मा खाने बा स्टेट मा खाने ऑफरंग तान बै खाइना नांगबा जों छाइमा गादे जों हागे तंगा ताय बाति गला गासिनो अ बंश अबार कि हाला 19टा जनजाति गोष्ठी
অবতাই সংসার বখর পিছে চংমাংলা তিনি জেনারেশন আফটার জেনারেশন বুঝকাंनि সালো जेबो प्रब्लेम नायनि वानसुबिनो जों खरांमा टिसाका जे स्टेटहुड दरकार स्टेटहुड साराताइसनि लामादाय क्रिया आवन बगिनो कसारते केसे कक साबिरु जे डाइरेक्ट फंड नि कक मासाका जे नों मेंशन खायमनि डाइरेक्ट फंड रेखां थांगे आव जागाव डाइरेक्ट रां थांगे केंद्रनि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो ऑन डेट की जों त्रिपुरानि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज एजुकेशन नर्सिंग जैसे आबलिबन खायमनि डेवलपमेंट खायमनि आपको बोतों का आवश्यक नहीं है आंबे संग आपनो किवी से दावके संग मासन का जे स्टेटहुड डिमांड सप्रेस सर और जागा न था कैसे को काते फेबी क्या एसएम बोलिवनो एनसीसी मन या गुलो ताबो मिनिस्टर प्रोफेसर शुक्ला सरन वाटी एसएम बोलन खुद साखा सीपीआईएम नो जलिमा बाय ब्रोने केबेंग बाय से आईपीएफ तिरो तिरपालेन मासाना नै खुद पवित्र वो साखा एसएम बोलिवो आंखाना काबले नुका आबन या गुलो Tipra Mothani फासिं बाहायनो किसे बर' राव दावदों दङो Tipra Mothaka कि बीजेपी नो किरमा बायदे ग्रेटर प्रेफारेंसन ऑटोमेटिकली कुइसन आते फैके ओ जागोनि फिरो मुंथा मतं सर अब बेपारो आनी फिरो मुं अबनो वालायनायनि कुन दरकार गै कारण चलार पथे सेपारेट स्टेट निबागि बर स्ट्रागल फैके आईपीएफटी सेपारेट स्टेट 2009 सिनि बर फरां दिसौ अनेक बर काब्रु गबांखौ बर सेपारेट स्टेट न जादो गया किन्तु बर आंदोलन खाइते अरनि 25 बছর सरकारनो किन्तु शरीर रखा किन्तु त्रिपुरालैंड समाया को त्रिपुरालैंड नाय तो बीजेपी से रो मरिमानो हैते रुया रिमानो जहां टाउन बाय के एट प्रेजेंट बरंका गवर्नमेंट तो ऊपर स्ट्रेटेजिकली बर वांसो के जे बीजेपी जेहेतु 12 वर्ष सरकार दङ कारण चिनी अ सेपारेट स्टेट तो बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना अमेरिका के रिमाया फुल 12 वर्षनि सरकार जे तंगनाय पावरफुल पार्टी बनो रिमानाय সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা যারা অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন জসাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট ক্লাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গাকে বিষয় মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন কথা বিসঙ্গ কামানি তখন গাবর তিনি এনসি দেবনা মেম্বার কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন एग्रीमेंट बंका किंतु आई एग्रीमेंट ताबो कंडीशन रो फुलफिलिंग को आबो कसिनी ताबो एंग्री स्टाइल सिनी बखा बिसिंगो तामनि जोली मनी बासिन बखा बिसिंगो हार्ड मनी आबो ताबो सिंग जतो तिप्रा सारो बखा बिसिंगो हार्ड ग तामनि बगे ताबो जरारिया के निचय ताबो जराबो आईपीएफ रो नयटा पास का थांनायो आठटा पास का इजन मिनिस्टर मंका आबो यागुलो पनि दल जे पोलाराइजेशन नंगिने जेबाबे स्ट्रंग मनी त्रिपुरा जो अब न किटिंगिनो बड़ बखा बाई नाय तिनी त्रिपुरा मकांति उका बड़ तिरु ग्रेजुअली अब निजे सापुटारो अनदिगी ओ टार्न का बुबग्रा नेतृत्व त्रिपुरा मकाओ काउन मै चिन खरंगदा मात्र ग्रेटर त्रिपुरा के ए जे पॉलिसी फाइना प्रॉक्सी विद मिनिस्टर का जे शुक्ला चरण वाटिया द ऑनरेबल मिनिस्टर कैबिनेट बो प्रॉक्सन इलेक्टेड का प्रॉक्सन मिनिस्टर मका जेतु बड़ पार्टनार एलाई पार्टी यही हिसाबे बसाना थांगा जे मिन खाइकाबो अकगनो आनि बुझि मानि अनेक बड़ तिनी बड़ अनदिगी अक खानाके साथे फंग माफियो किन्तु कक्टु गुई जे सीपीएम कबांगको 12 वर्ष योगदान मानि जागलो स्टेट हुड मानि जागलो पूर्णांग राज्य मानि जागलो सीपीएम रो त्रिपुरा रूल है त्रिपुरा रूल खेमनि समय सीपीएम समय सबसे एक्सप्लॉइटेशन सबसे डिप्राइवेशन उनका ठीक है अनेक जगह लामा जांगिला हु कॉलेज अनेक किसी उनफानो कम्पारेटिवली अन्य स्टेट न तुलना खालाके जेबे स्कोप मंका जेबे चांस मंका आबन अनुपाते त्रिपुरा दिन डेवलप खाइमेलिया स्पेशली पहाड़ी इलाका तीन हिल एरिया तीन त्रिपुरा सार कमने जगह डेवलप लिया 3.0 काके मानि আছে स्कूल काम करई এই যে কখনো ওয়ান সুবিনো যত त्रिपुरा सार वांसो का आप कौन मिन खाया थांग तिनी बुदिबो एसेंबली साखाना जे सीपीएम सरकार नरो नाखा सीपीएम नदिने तेके सरकार तु खंगे तेके डेवलप खाइमनो गताव बरो कक साइड में सबका सब सबका विकास दावल इंदिनी सरकार किंतु सुनताम एक्सपीरियंस का तालबो और 6 बছর और स्टेट ऑफ बीजेपी नेतृत्व जे सरकार बरो थांनाय सीपीएम नि सरकार नि साइ काम खुरुं माने को
bubi ko kaham bunung maya ko CPM যেটা খাই কাম শুধু তো খাই মেয়ে কথা না থাঙ্গাকে তাবুনি ম বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব অ্যানালাইজ খাইকানকে কিন্তু অ জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার IPF টিন রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরাসানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই তনো 2009 ni sini a জায়গাও তংনে বদাবো কাহামতে রুল মানা নাই যাতে করে তিনি ত্রিপুরাসারনি চাকরি বাকরি মানো থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটিনি স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট নি কম কিসানো sini Tipra চাকরি বা কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয় হ্যাঁ বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট all জায়গা বাতানে বদাবো স্ট্রংলি খরাং টিসা নাংনাই যে বিজেপি নি এলাই পার্টনার হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবো চলিত গা জায়গাও একটা ক্যাবিনেট তো তোমরা নাংনাই যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনাই তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্লুক সাইদিংনি খরাং টিসা নাংনাই আবার বিনি সাতাই কেন বাবো সায়াং আঙ্কে হয়তো বাবো ফান চুকিয়াং দं সাইসুংই নাই হ্যাঁ গে বল জায়গাও গুবুন বিরোধীরনি ফানফানা নাংনা ইন্টারনালি আবানি অ্যাপ্রুভস যাতে করে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসার মার্ক খাইনাই যে বিজেপি IPF লেড গভর্নমেন্ট বাহিনো সিনি ত্রিপুরাসরনি যত হামপ্রাইনি বাগিনাই যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংতি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংতি বান হন্তু ত্রিপুরাসরন ডেভেলপ খাইনাই গাউন বাগিনো যে কমগা যে খরাং দে ব সিপিও ননা বাগি সে বক্সিছো আবো সিনিয়া আবো কক বিসিং কক মাস সাকানাবো কিন্তু উদ্দেশ্যঙ্কা সেপারেট স্টেট বড় খরাং টিসাইয়া আপনি হিন্দু যখন খরাং টিসাই তোমরা ফাতারব তবে টেব এফেক্টিভলি মা খাইনাই আনি কংখা যে IPF টি বড় সেপারেট স্টেট সানো ত্রিপুরা মত বড় সেপারেট স্টেট সানো কাজে সিনি বিসিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং মা তংনাই ত্রিপুরা সানি কস্ট তিন বাগৈ কিন্তু ডিফারেন্স ওয়েটো থাঙ্গি নাই কক সাকাংকে আবো কে আনফরচুনেট নাই তাবু জোড়া কংক কক বাংলাই তাম দংমা বিধানসভা কক বাংলাই কোনো কক রে ফাতারব কক বাংলাই কক রে sini bisingo जों टेबो बसखां सालावान सुगिनाय गोबां सालान आसिगिनाय डिप्रेसननि थांनानै बयसे जों पार्टी खाय हुंगे पार्टी संसलाय हुंगे एर बिसिंगो बुबुग्रानि साइति मुंगो थानसानि मारियो दाबो जोंजोता थानसां मान हुंगे अजगन बुबुग्राबो कबोइन दंले IPF किसो फाइजिदि टेबो सिनि आंदोलन আছে মুভমেন্ট এজিটেশন তে স্ট্রং মা খাইনাय दिल्ली सरकार তে প্রেসার মা খাইনাय খালাইনাय सिनि मानताय सकेने जों एचिभमेन्ट खायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामु खायनाय बालके फाइट खायनाय अ जागाजो जों बखाव कायसाव खायनाय जों दाबो किमान दरकार सामु खायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकली सुकिले दंखा साइमालिया तिप्रा मथानि फासिंनो यासि सुरजा गोबांमा पुरु जाति रक तिप्रा मथारकनो केबेङै दङनै प्रमोट BJP नि MLA खरांति सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्टनि कक बा ब्रनि बासा बायथाय परनानि गभर्नमेन्टनि सिक्रिटि नानान बागे एसेम्बली खरांति थायतोमोन यागुलो ताबो बुरु जाति रक तिप्रा मथान फासिं यासि सुरजा अपोजिशन ब्रकनो केबेङ अबका कि तमो 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया ताबो बुरु नि हाय कक आते पिखा और तमो रिपोर्ट अब वेरी अनफॉर्चुनेट सिनि बिसिंगो जों डिफरेंस नि थांगे बेलायसेनो सिनि खाथाम जों दाबरमा फानजों जों कलाय हंतुं जों रियां हंतुं बा ब्रु जमातिया हंतुं मुरासिं हंतुं रुपिनि हंतुं कलाय हंतुं नवाटिया हंतुं त्रिपुरा सिनार हंतुं जों जतनो कक बरनो कक जोंनि कानुं सुमुं एकदम किसी डायलेक्ट बा टाइटल अनुसारे किसी डिफरेंसेस दं जेबरी बरक अब कान बरक अब जों केबो दिनाय खायमोन जा गताव सिनि ब्रु रियां नेरो सिनि रियां बिसंगो सिनि ब्रु बारो कि हाला 19 टा जनजाति बिसंगो बरक खस बरनि ककथाय बरनि प्रोनाउंसिएशन मतो सिनि देबरमा रक बाहायना आंदाबो देबरमा जों कमलपुर बाय सिनि सदननि कक फेलेबलि खयनि किता कक फेलेबलि ओके रियां बिसंगो ब्रु सिने बिसंगो बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसंगो बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एवं जों साइमन ओंका अ जागाव कि जों होनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथनि ब्रु बाय नॉर्थनि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नांजनाय बा कक आलागा खायथन नांजनाय बा जों देबरमा होनजनाय जे कमलपुरनि डायलेक्ट आलागा सदन आलागा नॉर्थ बाय जों आलागानि जों होनजनाय
small issue tuinai sungtini dialect difference by sungkok ala hake sung salai sinai ba sung sanai sinai tabu Debbarma no kitingine sung hunjinai Debbarma kok simi kok borokni sung sajinai abu to saya writing ya bo sini sung total mil which sung kok borok sung matu munai that dialect that the region of tongo not tong abo no sung abo no shape khanen bagane abo no preserve khanen bagane abo no naithoke tonan bage abo ar culture ma khane a practice ma khane abo demolish ta khedi kole ni kokno kole ma ton nai kintu overall sung unification sung mang nai uniform mang nai amo Tipra sani kogo jota milino sung ma tong nai om bisingo jong jotno kok borok sanai ni sung ma ko sinai kole rokki hinjnai kole kok rin hinjnai jomate kok sin kok borok hanjnai chen jotno tabuk jeta de sense tine sini bom gonang promote da forma kok ti sagaba kabunga borok sentiment ka abo no sing respect clear sentiment abo ne against ang thana ni ko ge কিন্তু sung kok ma sari pine dego to abo resolve niya ko sini singo kiso kok ase kya intellectual ma sunai jara basavit jara language and some literature no tina exercise kana software kana hai boron thane ang onurut tongai sini singo faidi kaisa council ma kana development bagine kok no kok thanta kana basan no jono wandu gosong otat bangla azadi religion point borla alaga tongo boro kaisa muslim tongo kaisa hindu tongo boro songka boni bisingo ba christian hai tongo buddhist nei tongo bangla kok thane bisingo bangla jati bisingo abong ka dai angko tamonai nini basa tamonai nini religion theke bo converting thangmani jan haipon boni basa to অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বা এমনি নোয়াখালী নি মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা তো কিন্তু তার বড় বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত হই নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সুই জগত কক সাথে নি বড় গাব আবন ইউজ খাইত কিন্তু মো সেই ভাবে না স্যার তো একটা ইউনিফর্ম ফাইনান্স নি বিসঙ্গ তিনি রিয়াং Debbarma জমইতিয়া নিনি যে ক বড় ছানে রুপিনি কলয় নোয়াটিয়া ত্রিপুরা ও মুরাসিং ও মিলুইসিং আছে আতুকুই ও ব্যবহার একটা লামা রামলাইনে কক বাচ্চা কক থানতে মানলাইতে অবংকা দাও টাইম সময় শুনো ও কক সাইদ তিন বরং গোনাং এমএলএ প্রমোদ রিয়াং আং সম্মানবিনি সেন্টিমেন্ট ব সাইজনি সেন্টিমেন্ট ইয়া অনেক বড় দङ বুদ্ধিজীবীনি বিসঙ্গ বাহা জায়গা দङ মান ফাইদি অল ইন্টেলেকচুয়া গ্রুপ অফ তেসা ওয়ান সবে রিভিউ খাই রিউপেন খাই ওয়ান সব মানে রিউপেন খাই বাইকে जों কাছে জায়গা থাং মানে ওয়ান সব मा কাছেও থাং মানে চিনি অ ত্রিপুরাসা হাইন जों বার্ড এক্সটেনশন কমাই থানা সনাই দङা হ্যাঁ চিনি নং বরিয়া হনি ননি কক বাই চিনি কক মিলিয়ে চিনি Debbarma রকলে হনি जों Debbarma ni আলাদা খাই গাঙ্গে বলে বল চিনি দফানি বড় গিয়া বল জমা দেব চিনি দফানি বড় গিয়া হনি जों সালাইনাय কক বানাই থাঙ্গাকে অ জাতনি বাসা বিয়াং থাंनाय অ জাতনি বাসা বা কমাই থাंनाय চিনি বিসঙ্গ সংদাও তং করবং এই যে করবং চিনি চম্পনগর জানান তো আ করবং কক সানের সুকরিং থাকা কমাই সাথে ক সুকে जों অমদিকে না খা বাক্সকে হিয়াংকে ওয়ানসক মানে খা বাক্সা হিয়াংকে চিনি কো কমাই থানে আবন বগেনে 10 1 সুবিনে অনেক অ্যাডভান্স 100 বছর 150 বছর কাঙ্গনো 1 সুবিনে বড়নে বাসনা বড় সেটাল থাকে এক জায়গা ফাইসো পেলে जों তাবো জরাবো অ জরাবো जों ওয়ানসক লাইনে जों দেশে খা বাক্সাকে ওয়ানসক লাইনে একটা সেমিনার হো ওয়ার্কশপ হো অ জায়গা খা বাক্সাকে থানতে রিজলিউশন নানি অ জরা ফাইসো হামবাই তুমকা হ্যাঁ কজন ফাইগে বিস্তার খাই ছড়া গলি सब Tipra hastigo Tipra motha plenary session thaimani yagulo no Bubagra press meet khai to Sakha chai chairman pod Yakar kahne thinango Tipra mothani nahar mongtamo tamun bagi chairman pod Yakar rei Bubagra daitto no naya nahar mongtamo belekan hambai jorane news no dinimo pungkatang jorawo no koglam selaina bagai kamana bagai nai je kog nung sungka o kog belekan tabu
mo jorabo hot cake ningka katini borone thanibo boror belekan confusion ka je bubugrani decision no ruginai otar bubugrani je koglam samani yagolo je bo Tipra Mothani chairman ni pod theke ba post theke bo nokori thangmani ba bo arani tamonai pod ni yakari thangmani o announcement no tine bororo belekan confusion confusion tongnani se kogya bubugra sai no kog saka sungma wan suktai Tipra Mothani je naising theke bubugra eba dol sungjotna palkheno sung ওয়ানসুক লাইও যে তিনি সানমুং যে নাহার মুংকা গ্রেটার প্রবলেম এবং সেপারেট স্টেট অব जों मानसि मायसाक पर्यन्त म चबा तो तंनाय न कारण म चबा खायमानि जों जतन साइमन जे सिनि बरनि एक्जिस्टेंट सार्भाइवल हायके सिनि हा एन्टायर बा होल स्टेट से सिनि त्रिपुरा राज्यनि राजा राजत्व बे शासन खायमानि हा किन्तु जों लामाताय क्रै सिनि बरकनि socio-economic, linguistic, survival, all round development ni kok panandi, sini existence ba survival ni kok to tebo nangkuk mani kok. Ga existence survival tongka sini all round development usai panai. Abo ni kitingi ni sung one subi na kaham ke one subi, je separate state abo sung sana nangtene abo maya sak sini borok sung kubun jati hai, kubun bangsa hai, sung korok ti sabi tongna ni ba sung kesang tong ne mosing caro abo de lama kere gaboni coba to choli ni tongo ketau plenary wo kitingi ne bubugra thaka je ang apto Tipra Mothani chairman ni থেকে সরি ওই থাংনাই আর পার্টিও নি নকরি থাংনাই কগিয়া পার্টিও ব তংনাই কারণ ব কাইসা নাইও যে এক্সপেরিমেন্টাল বিনি বা বিনি এক্সপেরিয়েন্স ইনদি সব কিছু ওয়ান সুবিন দাও ব যে প্লেনারি সেশন সিনি পার্টি কনস্টিটিউশন যে তংমনে আবো ব সার্কুলেট থাকে ডিস্ট্রিবিউট থাকে সিনি পাবলিক নি থানিব মিডিয়ার অনবস কামনো খালাকে কারো স্পেশালি আরো মেনশন খাইজাক তং যে কনস্টিটিউশন তাই চেয়ারম্যান পোস্ট নারগলি আবো কাবনি কংকা তিনি সিনিয়র মোস্ট বিগার আঙ্কল বকরচা ডেডিকেটেড বড় লং টাইমস ব স্ট্রাগল থাকে তিনি বড়নি এক্সিস্টেন্স নি বাগিনে কে বব কাইসা বয়স টংফান আর বুবুগ্রা সেন্স টং যে আং যেহেতু পার্টি নি পার্ট এন্ড পার্সোনাল টং একটা ওয়ারিয়র হিসেবে টং আবার স্পেসিফিক ব ক্লিয়ারলি ন মেনশন থাকে যে প্রেস কনফারেন্সও সাগাবো তাই প্লেনারি সেশনও সাগাছে আং পার্টি নি ওয়ান অফ দি ওয়ার্কার্স বা ওয়ারিয়র হিসেবে তংনাই গব কত বেলা এখানে বিনি যে ডিসিশন ও ডিসিশন না নেই আবার বেলা এখানে কুতু সাধারণ বড়নি পক্ষে আবার সম্ভব ইয়া বঙ্গিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না जों ডেফিনেটলি जों সাধুবাদ বা जों বন সেলুট মারো খাইছে একটা পার্টি ন ব শ্রমকা বন ফাউন্ডার কিন্তু ফাউন্ডার হনকন বতে খাইছে বরক ন ব টপ র্যাঙ্গ তনিনাই sini boroni dofane bagai je coba khlaitung abo bonai siapa bo sob somino party ni sudino bo thonai durdino bo thonai chora kahamo thonai chora haimo thonai all nini round time 24/7 bochini party bo thonai dofane hampen bagai mo Tipra Mothani kroksa bo nini bubugra hisabe no bo thonai gabon bagi oro kuno লোকরা কনফিউজ টাংলি কারণ বসিনি লগি তনে যেমন বই এক্সাম্পল বড় কাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নি কোনো বকুসাই থাকা যে রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী বদাও কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট যাবে এখনো দল নি প্রক্সা পায়োনিয়ার পট ফাইন্ডার হিসাবে দল নি সব সময়ন जों बिनि थानिन जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिन जों सला परामर्श खायनाय बगे जों मा थांनाय बिजार आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो ब दलनि कुनो लिडार्स नि एबा ब थांगि डिसिजन नाय माने आन बगे कुनो कनफिस्टांग दि बौग्रा क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरे आं थांगिया अक नतुइने जों ताय कुनो कनफ्यूजन नि कप गैसा आबनि बगे खाजिने तापरा बुकरो नर कनफ्यूजटांग दि कौनका जों दाबो थांसाके तंनानि जरासे जों उरिदि तंनानि जरासे Bunga borok motinai buka bayo buka angko ati unglai. Kena sungguh mana dah buk suatu kongres ni kok simi sung saya beli. Kalau parti butong beli baru bersu butong. Kasi
जों सबसे चिनी इम्पोर्टेंट थिंग जोंहा जे आसल कक जोंहा दाबो थिं पालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो चिनी माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया दङ आरो जों तेव कामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बर'बाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पाब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी कक जों बुखबाय साव होनबा न बुखाबाय जों गाहामके थानसानि मारियो तंगैने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगि चेष्टा माननाय आरो पार्टी गताल को चिनी दल चिनी मथा जे बुबुग्रानि लीडरशिप बुबुग्रानि नेतृत्व बिनि ती दुलंबाय जे सामुहुं दाव खाय दङ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजीओ खालायगा 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै ब इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड एजुकेटेड बर'नि ब अ जागाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुहा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीपी पान हिंदी अ जागाव आईएनपीटी हिंदी अ जागा तिप्रा हा हिंदी टीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং দুইবাকে কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনাই তিপ্রাহা প্রগ্রেসিভ এজনে আলেন আ থানসানি মারিনো রমিনাই তুইনাই ন থাংনাই এডিসি ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন বতালাইছে ইলেকশন যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট বা এডিসি নিকাশন ইনস্টিটিউশন খুব ইম্পর্টেন্ট কাছে ইলেকশন ইলেকশন ফাইনাই জনগণ তিনি পাবলিক দল তিনি বড় রক खाफुर जागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट रुलैनो एडिसिओ पावर ऑफ फैलेजो गाबन यागुलो दाबो 2 years completing थामन यागुलो ताकेसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन मा काजे जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असा डिस्टेनी इलेक्शन आ जगह बाहिनो जों पावर थांगमा एफनो बररो मैंडेटेड रखा जे 13 एमएलए ताबो सिटिंग एमएलए विधानसभा दङसे अ जागानो जों साइबानो प्राउडली जों साइबानो बुबुग्रानि साइखौ मुंबाय बुबुग्रानि टिपु मुंबाय चिनी टिप्रा मथा दाबो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ टिप्रा कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल दङ कांग्रेस दल नोंनि माले आरो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी सीपीएम 25 years आबो आगे 10 years 35 years रूल थाइया सीपीएम बिनि आरो ऑपोजिशन नि टेबल आसुफान बो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन हिमालय जे रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन जे पब्लिक मैंडेट সেই দিক থেকে বুবুগ্রানি সাইতে মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুই নেই বড়নি বুখানো পুতুসারি হইনাই এই টিপ্রাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রানি টিবুল কাহামে বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই गताबो जों जरा अनेक लिडारशिप तनेरो जों टेबो अ दल न टेबो स्टैंड देन खायनेनि अ पार्टी न टेबो डिसिप्लिन खायनेनि आबो जों जरा ऑल वारियर्स रो जों मावान सकता डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन सिन बिसिंग अंडरस्टैंडिंग सिन बिसिंग टेबो पॉलिटिक्स जों टेबो मैच्योर आबो जों निजिना तोए मा खायनाय निजिमा सोलोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि कखनो वानसुबिनाय जों जतन बुखाव जे वानसुकनि थानताना वानसुक माने आबनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याप्रिमा सेले जाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसावति प्रमोथाते बुबाग्रानो नाचि गंकाय बेलेन वानमो सिंसबन सामं कि प्रमोथस नामन यागुलो एसेंबली बाहिनो कन्टेस्ट बा ब साकनि पार्टी फानो बारो सिटरनालिया दाबो खंगांकाय चेयरमैन पद बाहिनो याकारै साधारण पाब्लिक हाइजिंग थांसो बा पाब्लिक की दरकार बा पॉलिटिक और बनी फोरोंमुंग रो बमहाय मा थांदों ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामनि तंगे दला थायो पाब्लिक बायदि तास थायो आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागल बिना डिसिजन जों जतन सैल्यूट मारथाय खूब बखा कुवार बखा कटर स्टैंडर्ड जे बखाव जे सुलि जे बुखाबाय जे दलनो हामजागि तिदुलि दङ बट बिनि थानि कोनो इम्पोर्टेन्ट गैया आबन जों मा जों दे बिनि थानिगो आबन बागै सोलोंथाय थाङो बिनि थानिगो ब एडिसिओ इलेक्शन बो कम्पिट खालायने एडिसिओ मेम्बर का किन्तु चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर तो बर्न दंना दङ बउनिया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा बुस्थानि बिसिङनो ब
প্রক্সানো দায়িত্ব দিল কারণ প্রক্সান তো প্রক্সা মাং নাই কিন্তু বড় তো দাও নাই নেকা ইন্ডিয়ানি পলিটিক্স পাহান্দি ওয়ার্ল্ডনি পলিটিক্স পাহান্দি অপুসনি বাগিসে একমাত্র খাঁচিলাই তো পজিশনই বাগিনে অনেক বড় রক গান বাকি মতই যে বড় মনের বড় রক লিডারশিপ তনা নাই आंनु खाओ जागाव इंडिया पॉलिटिक्स प्रक्सा दाबो हयतो जों सोलोंथाइ दङ जे सोनिया गांधी 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট ফাইকা বাহিনী প্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় তিনি এলাই পার্টনার বড় সামানে পরে বব আবন অ্যাকসেপ্ট খেলিয়া তানবে ইনকে তিনি খাওয়াব দङ যে আ জাগাव অনেক কঠোর স্যাক্রিফাইস খাইমেন কারণ ওই বুবুগ্রানি मोर डिसीजन अब खूबई कठोर डिसीजन बुखा कठोर बुखा कुवार बुखा काहाम उनखां केन अमहाय एक सैक्रिफाइस खालामो गाबनो बागिनो ग्लेरिंग स्टैंड बुबुग्रा सिनी त्रिपुरानि पलिटिकल चैप्टर जिनि उनिदिनि एक खरांग थानसानि खरांग मथानि जिमुंग बुमुंग किन्तु बुबुग्रा कायसा ग्लेरिंग एग्जाम्पल सेट लागे जे बपुसु कुवार बुखा उफुर बुखा कठोर आबनो सुंचानि बरनो बगासे फुनुकु सर yang tai khakra phajingo sunna thangangkai Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar Tipra ni khari thangsne le tobang ma lokorokno comment khayo kok salailayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tuidulu tongmali ya kok khanaya discipline turi kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne tobang ma lokorok saisong mane oroni ni phirok mongta mosong obo ta usini party o ang 100 ba 0 Liang Simon Yaze, Chinimishingo differences creed out. Kinto Abu Bubagra Saitu, Bubagra Naimungo Sumahinta. Chinimishingo small differences, Tongi Mano, Avona Jiru Tunan Bagis and Masa to get. Gatamana Africa solid 100, Nimishingo 100% Chinimishingo, Tansani, they split. Tansani, the Chini the Mukang, but Chini Naimung Nimishingi, Chini Mukang, but Samungo, Unubi Mahake. Apur ke sini abo 100 mission 100 nai abo cuma satu tu. So that individual leadership ro all rank and file grassroots ke top bottom dora abo awan ke want to win nai sin mission go the mutual understanding sin mission go cohesive relationship sin mission go political understanding এবং action ada go chung unitarily chung samu khaneni dabu omo belai kana high time obo dorkar obo na maintain ma khane chung और मेंटेन खाने नहीं ले सिनिंग छाने से आबो तब सिनिंग जागो से आबो का मेंटेन तो दिखलाय हमके थांसा कमाई खाने से के थांसा कमाना नहीं बगी शामु खाई हमके तो बुबुग्रा कले महा बुबुग्रा बन फायदी आ थांसा तो क्यों मुको तमनाय नारगी में याबली थांसा खाने नहीं के दिन आ जो तो न लुकुरो बुका कैसे बेके 100 के मार्क्स है Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman dong Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thaya pan Tipra son problem no solve khane nijra khaidi ang hinggang kai Tipra son mo thangan baganya Delhi wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarne sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo apono অনভাবে রং বেখা খেলাকে চাই ও দুইটা বেখা কাছে রং বেখা খেলাকে বতান বগি গঙ্গানগর কথা থাঙ্গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর কথা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গি অনবরং চিনি বকা তাঙ্গি আরো থাঙ্গিয়া আফ্রিকা সাককাটা বিনি বগি নেগেটিভ जों आ जागा हाबाके वानसुबि कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङर जारा बिनि रंगन फाइल बिन लगी जारा वारियर्स बरंनि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरको दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी और टॉक शो खलाई तो बात से और इंटरव्यू नहीं तो किंतु सिंह बुका के सारा तिब्रन गुरी तो नहीं मान बुका गौरा तो तीनो किंतु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो गरा बाय खेला बदुला बाहे न हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबॉल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा न फुटबॉल हे देबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा तिब्रन एक सेकंड बो जेखने दिल्ली तो होतै बुका के सारा तिब्रन गुरी तो कोनो माय अबले बेसिकली प्रैक्टिकली मानिया ग टीम स्पिरिट आपके मा तोनाय गंगानगर तोनाय गंगानगर बागे वर्क मा छने साब्रुम तोनाय साब्रुम बागे वर्क मा छने आसुबि तातम बाबलिंग बागे सर्विस खाइ
Public ni bagi service khanen bagi chung politics khlayo chung thansang layo. Public no সম্পূর্ণ ভাবে গানা হতো public ni suk du. Bini je plight, bini je grievances, bini je tam hunai je problems tonga bono no public thani thangi nai khana di malai di resolve thai di সমস্যা সমাধান thai di. Abono sangan thang tini bo of thaka. An bagi nor ni samung norok thai di. O jaga boto okok sabono bono sunu nukaba bo শুধু দিল্লি তখন কক সাবো শুধু শিলংয়ে তখন কক সাবো নুকাবা কত টাইম টু টাইম ফাইল সারা ত্রিপুরা গুলিগুলি সাবরুমো থাংলি ব গন্ডাসরবো থাংলি ব কাঞ্চনপুরবো থাংলি নিনি খেরা সরাবো থাংলি থাল সরাবো থাংলি দাম সরাবো থাংলি বু জায়গা চিনি বুবুগ্রা থাঙ্গিয়া তরকবা থাঙ্গো কিন্তু বিনি লগি যারা টিম তনাই রকনা টেব অ্যাক্টিভলি পার্ট নানান বাকি নাই বর্ণি যে result samgo assignment je mani to mani block committee ban hindi district committee ban hindi MLA ban hindi MDC ban hindi EM ban hindi jotono somosto siniti pora jo thangi nai concern area ni jara representative ro teo public relation no kaham ke kanara ka bagine teo samukhanan bagine ok sana thangtini bo ok no belen nishe jama saman sir Tipra soro rangkring tongman jorao taibo rangkri haine sung ma tongo tabo 2023-24 ni budget session no sunai jankai a jagao 27054 crore mane all Tipra ni je budget arun bisingo additional jaka 672 crore angka usuk bai bhaikya Tipra soro asu developing ya kelukja tongon bisingo sitai budget pongkhai rijak mani o jagao nini bomahai ma tongjaka ba nini khorokno mo emle ni thaimani obo belekshona industry state government is sanani lama kabangma tongo khari thangi kok sanama lama tongo kintu sabka saath sabka vikas sabka bishwas ni kok de sabo synkrable Narendra Damodar Das Modi khud desh ni prime minister pradhan mantri boni ji kok sabani bini all bini supporter of bini कार्यकर्ता रो बरो सारा दुनिया ना थांगी 12 वर्ष थांगी कक साबले से कन्याकुमारी থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত কক সাবলে বড় ত্রিপুরা রাজ্যে আনাচে কানাচে থাং সাবে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নেই তাও বড় নি ডাবল ইঞ্জিন সরকার বড় সোলিং দङ ফার্স্ট 10 year পাইছে অর্থ 5 years ডাবল 6 year অলমোস্ট কমপ্লিট না দিকে থাং দङ 10 years নিবাগি গভর্নমেন্ট অর্থ 2 টার্মস নিবাগি বড় ত্রিপুরা দङ এট দ্য সেম নিনি সেন্ট্রাল দङ ওকে এই অবস্থাও বাতা হই নাই তাও নরম সালাদা যে কক সবকা বিকাশ নি কক মেইনটেইন রাখ লাগে বড় KDC is an important institution 6 civil under the provision number 244 C okay nindau nai di ADC 6 civil under dawo je parview to hoine jeta samukhanen bagi nai ekta elected জনপ্রতিনিধি to সেই জায়গাও টান bagi আছে rangpucha kom sanction ba ninta mone badeto naragani kok tonga because in comparison to or municipal tongoro okay all the go AMC tongo bibino jagao panchayat tongo a jaga turna khlake ADC o domdi chini boro 31% population daw chini Tiprasa er moddhe singhobag na ADC ni bisingo tong ADC ni phatro tonai chini boro kusur tong e sei jagao Tiprasa ni unan bagine ADC no free hand kanke development bagine singhni khamo yes BJP সরকার অর্থাৎ নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদিনি নেতৃত্বে যে এনডিএ গভর্নমেন্ট দङ বড় কুবিনো সবকা বিকাশ ন মেইনটেইন খাयो হ্যাঁ এডিসি ন गोबां रां रुहुका डेभलपमेंट खानेन बागिने बरनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट न बर साम खानेन बागिने बरनि एकेर दङ बरनि ताम होनाय पावर दङ किन्तु हाई इनकम एडिसि जेहेतु और important constitution chini Tiprasani hampraine bagui se India ni provision no ta mone constitution amendment chainai all provision no tu or out of tu de Tiprasani development khanan bagi no all 6 no Indian constitution 149th amendment to 1984 or bill pass chainai tini Tripura 6 okay tamni bagi nai or edition financially suppression khaina ba bandana chainai tangi deprivation khaina tangi fund blockade khaina gauro ill intention dongo सबका विकास बड़ मेंटेन खाया बड़ शुद्ध पॉलिटिकल और the government thoughts that tyranny खाए
বড় পলিটিক্যালি ভাবে বড় মাস্টার টেরোরিস্ট খায় বড় ফান্ড ফ্লু খায় না বাকি ফান্ড রোহানি ফান্ড রিলিজ খায়নি আরো ইল ইন্টেনশন যে বড় এক ন্যায়তন্ত্র নাই বড় সাকসে নাই পলিটিক্স অনন্য জনপ্রতিনিধি যে ম্যান্ডেট পাবলিক ম্যান্ডেট বড় এক বিন্দুব বড় রেসপেক্ট দিয়া আপন প্রমাণ খাই তাকলেনি বাজেট যে এডিশন বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কম Abon bagi to direct fund ro kok asa hai kaba girata tir fargun ro kok asa yes abono long time no himano chen অনেক বছর কা দা 40 years almost এডিসি মানমানি গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট নো অতি প্রাইস সুনুখা কিন্তু যত গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণ মতি ফান্ড ব্লক খাইমানি সুনুখা আবনি বাগিনো chen tini six civil ni area no aba kabangma tong elaka da 6 civil khobje tini boro abon tui Tipra motha greater Tipra land abon sekan sunu kai tip dinobo edisi amdono tine greater Tipra land ma khene অর্থাৎ ইন্ডিয়ান আর্টিকেল 2 and 3 no তুবিনে একটা সেপারেট স্টেট মা খানে বা স্টেট উড মা খানে অফরাং তান বই খাইনা নাংবা जों ছাইমা গাদে जों হাকে তহঙ্গা তাই বাতিগলা গাতিনে অবংশ অবার কি হালা 19টা জনজাতি গোষ্ঠী অবতাই जों কারো বখরক পিছাই তংমাংলা তিনি জেনারেশন আফটার জেনারেশন বুসকাংনি থালো যেবো প্রবলেম নাইনি নাই ওয়ান সুবিনো जों খরাং মাতি সাকা স্টেট উড দরকার স্টেট উড ছাড়াতাই তিনি নামাদাই করেছে আমন বগিনো কেতারতে গেছে কক ছাপিরু যে ডাইরেক্ট ফান্ড কক মা সাকা যেতে নং মেনশন খাইমানি ডাইরেক্ট ফান্ড রেখাং থাকে আও জাগাও ডাইরেক্ট রাং থাকে কেন্দ্রনে সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কিম रो অন ডেট কি जों टिप्रासानि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज ती एजुकेशन न जों तेसा आबलिबन खाइमाने डेभलपमेंट खाइमाने आ कम बतंग आबोइस निया आन बइ जों आबनो किबिसे दावके जों मा सानका जे स्टेट फुड डिमांड साप्लाइ सर और जागा न था कैसे कॉक आते थे क्या एसएम बोले वो नो एनसीसी में या गुलो तब मिनिस्टर खरक्स तो नो शुक्ला सर नो वाके एसएम बोले न खुद छाका सीपीआईएम नो जोलिमा बाय ब्रो ने केबिंग मुंग बाय से आईपीएफ तिरो तिरपालेन मासा न खुद पवित्र वो छाका एसएम बोले आंखाना काबले नुका आबन या गुलो Tipra Mothani Phaching Bahaina Kisa Boror of Dowding Songo, Tipra Mothaka ki BJP no Kirma by the Greater Prevalence and automatically question at the Peke. Or Zagon in Kiro Muntamoton, sir. Of Beparo Ani Shomu Obono, while an Kuntroka. Karon Solar Pote, separate state, Nibagi Boro struggles like IPFT, separate state, 2009 is in Borok Frank Tisau. On a Borok Abru, Kavango Borok separate state not other year. কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরণি 25 বছর সরকার না কিন্তু শরীরের উপর কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড মায়াকো যে ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি সে রো মরিমানো হাইতে রিমানো जहां टाउन বাইকে এট প্রেজেন্ট বরংকা গভর্নমেন্ট তো উপর স্ট্র্যাটেজিক্যালি বড় অংশ কাজে বিজেপি যেহেতু 12 বছর সরকার দङ কারণ চিনি অ সেপারেট স্টেট তো বাংলাদেশ পাকিস্তান চায়না আমেরিকা কে রিমায়া পুর 12 বছর সরকার যে তংনায় পাওয়ারফুল পার্টি বনো রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা যারা অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন যাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসা তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গাকে কিছু মিশা যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন বখাবি সঙ্গে কামাই তখন গাবর দিনে এনসি দেবনা মেবর কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবংকা সিনি দাবো এমবিউ স্টাইল সিনি বখা বিসিং তামনি জলিমানি বা সিনি বখা বিসিং হার্ড মানি আবো দাবু সিং যত ত্রিপুরা কারণ বখা বিসিং হার্ড যা তামনি বগি তাবু জরারিয়া তে নিশ্চয় তাবু জরাবো আইপিএফ র 9টা বাস কা থাংনায় 8টা বাস কা ইজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো বনি দল যে পোলারাইজেশন নঙ্গিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরায় যাব আবো ন কিটিমিনো বড় রক বখা বাই নাই তিনি ত্রিপুরা মথান্তি উকা বড় রক থ্রু গ্রাজুয়ালি বনি যে সাপোর্টার অনেদিকে ও টার্ন কা বুবগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মথাও কারণ বই চিন খরাং দা মাতি গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রসেসি উইদাউট মিনিস্টার কা যে শুক্লা চরণ ওয়াটিয়া দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব প্রক্সা Proxano elected nga Proxan minister maka jetu boro
পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে ব সানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি বুঝে মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কক খানাকে সাথে কম মাফিও কিন্তু ককটু গুরুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল খাই ও ত্রিপুরা ও রুল খাইমানি সময় সিপিএম এর সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন নুকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ টলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খাইছে যেভাবে স্কোপ মাংখা যেভাবে চান্স মাংখা এমন অনুপাতে ত্রিপুরা ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার তমনি জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 3.0 কাকে মান নিয়েছেন স্কুল কাম করি এই যে কখনো ওয়ানসুকিনো যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসুকা আপ কখনো মিন খাইয়া থাকতে নি বুঝিব অ্যাসেম্বলিও সাকানা যে সিপিএম সরকার নরো নাখা সিপিএম নদিনে থেকে সরকার তো খাঙ্গা থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড করে সবকা বিকাশ দাউল ইঞ্জিনি সরকার কিন্তু শুনতাম এক্সপিরিয়েন্স না তারপর 6 বছর ও স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানায় সিপিএম সরকার নেই সাই কাহাম খুলুমাইয়াকো বুড়িক কাহাম বনুমাইয়াকো সিপিএম যেটা খাইকা আবশ্যক কিন্তু খাইমাইয়াকো সানা থাঙ্গাকে তাবুনি ম বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাও বাস্তব এনালাইজ খাইকানকে কিন্তু অ জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার আইপিএফটি নিব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থাंना নিবাगिने खरंथि সেই दङ 2009 नि सिनि आ जागाव तंगिने बदाव काहमके रूल मानानाय जादे করে তিনি ত্রিপুরা সারনি চাকরি বাকরি মানো থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটি স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট নিকক কিসান নাম তিনি ত্রিপুরা সানি চাকরি নিবাগি কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয় হ্যাঁ বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট অ জায়গা বাতাইনে বদাব স্ট্রংলি খরাংটিসা নাंनाय যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবো চলি দङ গা জায়গাও একটা ক্যাবিনেট তো তোমরা নাंनाय যে তিনি চাকরি বাকরি নাंनाय তাই এডিসিওতেও गोबां ফান্ড প্রুফ সাইদিংনি খরাংটিসা নাंनाय আবলো তিনি সাতাই কেন বাবো ছায়া আঙ্কে হয়তোবা ব ফান্ড চুগিয়াং দङ সাইজুংইনে হ্যাঁ গে ব জায়গাও গুবুন বিরোধীরনি ফান্ডফানা নাंनाय ইন্টারনালি আবানি অ্যাপ্রুভস যাতে করে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসার মা খাইনাय যে বিজেপি আইপিএফটি লেড গভর্নমেন্ট বহাইনো তিনি ত্রিপুরা সরনি যত হামপ্রাইনি বাগিনাय যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংতি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংতি বান হন্তু ত্রিপুরা সরন ডেভেলপ খাইনাय গাউন বাগিনো যে কমগা যে খরাং দে ব সিপিও ননা বাগি সে বক্সিছো আবো সিনিয়া আবো কক বিসিং কক মা সাকানাবো কিন্তু উদ্দেশ্যঙ্কা সেপারেট স্টেট বড় খরাংটি সাইয়া আপনি হিন্দু যখন খরাংটি সাই তোমরা ফাতারব তবে টেব এফেক্টিভলি মা খাইনাय আনি কংখা যে আইপিএফটি ব সেপারেট স্টেট সানো ত্রিপুরা মথাবো সেপারেট স্টেট সানো কাজে শ্রেণী বিসুং আন্ডারস্ট্যান্ডিং মা তংনাय ত্রিপুরা সানি কস্ট তিন বাগै কিন্তু ডিফারেন্স ওয়েট থাঙ্গিনাय কক সাকাংকে আবো কে আনফরচুনেটলি তাবু জোড়া কংক কক বাংলাই চামন দংমা বিধানসভা কক বানান কোনো ককরি ফাতারব কক বানান ককরি তিনি বিসঙ্গ जोंतेबो बसखां सालावान सुगिनाय गोबां सालन आसिगिनाय डिप्रेसननि थांनानै बगै जों पार्टी खाय हुंगे पार्टी संसलाय हुंगे एर बिसंग बुबुग्रानि साइक मुंगो थानसानि मारियो दाबो जोंजाता थानसां मान हुंगे अजागन बुबुग्राबो कबोइन दंले आदिप किसो फाइजिदि तेबो सिनि आंदोलन আছে मुभमेन्ट एजुकेशन तेबो स्ट्रंग मा खालायनाय दिल्ली सरकार ते प्रेसार मा खायनाय खालायनाय सिनि मानथाय सकेने जों एचिभमेन्ट खायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामु खायनाय बालके फाइट खायनाय अ जागाजो जों बखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सुनन दरकार सामु खायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकली सुकिले दंखा साइमालिया तिप्रा मथानि फासिंनो यासि सुरजा गोबांमा बुरु जाति रक तिप्रा मथारकनो केबेङै दङनै प्रमोट बीजेपी नि एमएलए खरांति सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्टनि कक बा ब्रनि बासा बायखाय परनानि गभर्नमेन्टनि सिक्रिटि नानान बागे एसेम्बली खरांति दंमोन यागुलो ताबो बुरु जाति रक तिप्रा मथान फासिं यासि सुरजा अपोजिशन ब्रकनो केबेङ अबका कि तमो 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया ताबो बुरु नि हाय कक आसे पिखा और तमो अब भेरी अनफॉर्चुनेट
sini bisingo sing different ni thangke belaichano sini khatham sing Debbarma phan sing kolai huntung sing riang huntung ba bru jomatia huntung murasing huntung rupini huntung kolai huntung nowatia huntung Tipra sinero huntung sing jotono kok borono kok sini kanmung sumung ekdom কিছু dialect বা টাইটেল অনুসারে কিছু ডিফারেন্সেস দं जेबोरै बरक अब कान बरक अब जों केबो दिनाय खायमोन जा गताव सिनि ब्रो रियां नेरो सिनि रियां बिसंग सिनि ब्रो 12 की हाला 19 टा जनजाति बिसंग बरक खस बरने ककथाय बरने प्रोनाउंसिएशन मतो सिनि Debbarma रक बहाय आं दाबो Debbarma जों कमलपुर बाय सिनि सदरनि कक फेलेबलि खयनि किसा कक फेलेबलि ओके रियां नि बिसंग ब्रो सिने बिसंग बहाय न नॉर्थ बाय साउथ सिनेर बिसंग boni de dialect কিছু differences जों नुगो এবং जों साइमन इनका अ जागाव कि जों हिनजानाय जोंनि बुरुफानो जों साउथ नि बुरु बाय नॉर्थ नि बुरु मिलिया जों आलागा कक साना नंसिनाय बा कक आलागा खायसन होनांसिनाय बा जों Debbarma रक हिनजानाय जे कमलपुरनि dialect आलागा सदन आलागा नरक बाय जों आलागा नि जों हिनजानाय अ small issue तैनाय जों तिनी dialect difference by जों कक आलागा के जों सालायसिनाय बा जों सालायसिनाय दाबो Debbarma न किथिंगिनाय जों हिनजानाय Debbarma कक सिमि कक बरकनि जों सादिनाय आबो तो साया राइटिं या बसिनि जों टोटल मिलुइस जों कक बरक जों माथो बनाय जार dialect जार रीजन तंग नॉर्थ नि नॉर्थ तंग आबो न जों आबो न शेप खानेन बगने आबो न प्रिजर्व खानेन बगने आबो न नाइथोके तनन बगे आबो आर कल्चर मा खाने आ प्रैक्टिस मा खाने आबो डिमोलाइज ता खेदि कलेनि कखनो कलेन मा तन्नाय किन्तु ओवरऑल जों unification जों मांनाय यूनिफॉर्म मांनाय अमो तिप्रासानि कगो जत मिलिनो जों मा तंनाय अम बिसिङो जों जतन कग बरक सानायनि जों मा बसिनाय कले रखि हिनजनाय कले कक रि हिनजनाय जमतेया कक सिनि कक बरक हानजनाय जों जतन दाबुक जेता जे सेंस दिने सिनि बरम गोनां प्रमोद Debbarma कक पिसगाबा कबंगा बरक सेंटिमेंट का अब न जों रेसपेक्ट लेगा सेंटिमेंट अब ने अगेंस्ट आं थानानि कक गया किन्तु जों कक मा सालिफिनाय जेगो तो रिजल्ट निया गसिनि सिङो किसु कक आसे क्या इंटेलेक्चुअल मा संनाय जरा भाषाविद जरा लैंग्वेज एंड सामने लिटरेचर न तिना एक्सरसाइज खानाय चर्चा खानाय बरन थाने आं अनुरोध दंनाय सिनि सिङो फाइदि काइसा काउन्सिल मा खानाय डेभलपमेंट बगिने कक न कक थान्ता खानाय बासन न जन वानजै गसं अर्थात बांला आजादी रिलीजियन पॉइंट बरला आलादा दं बरोबर काइसा मुस्लिम दं काइसा हिंदू दं बर संका बरनि बिसिङो बा ख्रिस्टान नाय दं बुद्धिस्ट नायबो दं बांला कक थानाय बिसिङो बांला जातिनि बिसिङो आबोंका अंक तामनाय निनि भाषा तामनाय निनि रिलीजियन থেকে कन्वर्टिंग थांमानि जन हाइबन बनि भाषा तो अनेकटा प्रॉब्लेम दंनि बनिबो सिलेक्टा बायनि नखालिनि मिलिबा बहुत किछु समस्या दं किन्तु तार बरोबर बांला भाषा हिसाबै बरक तो एकमत हইনাই बनि लिटारेचार बरक लेखालेखि जगत सिं जगत कक साथेनि बरक आबोनो यूज खायदों बेसुम थैबागोन जों एकटा यूनिफॉर्म फायनाय सिनि बिसिङो सिनि रियां Debbarma जमयतिया निनि जे कक बरक सानाय रुपिनि कलय नवाटिया त्रिपुरा अ मुरासिं अ मिलुइसिं आचा आसुकुइ अ बेबरो एकटा लामा रामलायने जों कक बाक्सा कक थान्दैका मांलायथाय अबंका दाउ टाइम समय सुनो अ कक साइदो तीन बरं गोनां एमएलए प्रमोद रियां न आं सम्मानबिनि सेन्टिमेन्ट बसाइजोंनि सेन्टिमेन्ट या अनेक बरक दङ बुद्धिजीबिनि बिसिङाव बहा जागा दंमोन फाइदि ऑल इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ देशा वान्स ऑफ रिव्यू खाय रिव्यूपेन खाय वान्स ऑफ माने रिव्यूपेन खाय बाइके जों काइसा जागा थां माने वान्स ऑफ मा काइसा थाङो माने सिनि अ तिप्रासा हाइन्स जों बार्थ एक्सटिंक्शन कमाय थांनो सनाय दंगा हा दिनै नों बोरै आं हनै ननि कक बाय सिनि कक मिलिया सिनि Debbarma रगले हनै जों Debbarma नि आलादा खायगोनके कलेरो बोसिनि दफानि बरक गया बबो जमाय सिनि दफानि बरक गया हनै जों सालायनाय कक मानाय थांगाके अ जातनि भाषा बियां थांनाय अ जातनि भाषा बा कमाय थांनाय सिनि बिसिङो जों दाउ दं करबं এই যে করবং सिनि चम्पनगर जानान दङ आ करबं कक साने रक सिकरिन थाका कमाय साथना क
Kasi ngomong di kana kha baksa ke hingga angke, wansuk mani kha baksa hingga angke, kini bo kamai sana. Aman begini 10 wansuk ini onai advance 100 botol 150 botol sekarang wansuk ini baru nih baksa baru settle saja. Ek jaga 500 pe lekha. Kesing tabu jorawo all jorawo sung wansuk lainnya, sung desa kha baksa ke wansuk lainnya. একটা সেমিনার হোক ওয়ার্কশপ হোক ও জায়গা খাবার সঙ্গে থান থেকে রিজলিউশন আনানি ও জরা খাই সবাই হামবাই হামবাই চুঙ্গা হ্যাঁ সজন থাকে বিস্তার খাই ছড়া গেলি सबतिर प्रहास्थिव टिप्रा मथा plenary session thaimani yagulo no Bubagra press meet thaibo Sakha chai chairman pod Yakar kahnai sinango Tipra Mothani nahar mongtamo tamon bagri chairman pod Yakar Bubagra daitto no naya nahar mongtamo belakan hambai jorane news no dinimo pungkasang jorawon koglam selain bagai thaimani bagai nai যে কক নংসুকা ও কক বেলাইখান তাবু mo jorabo hot cake nangka tini borol thanibo borol belaykan confusion ka je bubugrani decision no ruginai otar bubugrani je koglam samani jagolo je bo Tipra Mothani chairman ni pod theke ba post theke bo nokori thangmani ba bo arani tamonai Potni Yakari Tamoni or announcement of the Borro Belekano, Confucio. Confucio, Tonani Kogia, Bubagra, Sign of Sakha, Sungma one subtype. The Pramothani the Nashing take a Bubagra, about doll, Sunjotana Palcano soon, one suglayo, the Sini Sanmung the Naharmonka greater problem about separate state. Abo sung মায়ানসাক পর্যন্ত ম চবা তো তংলাই ন কারণ ম চবা খাইমানি जों যতন সাইমন যে চিনি বরনে এক্সিস্টেন্টে সার্ভাইভাল আইকে চিনি হা এন্টায়ার বা হোল স্টেট চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজা রাজত্ব শাসন চাইতে মানে হা কিন্তু সিং লামাতাই করে চিনি বরকনি সোশিও ইকোনমিক্স ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভাইভাল অল রাউন্ড ডেভেলপমেন্ট কখন হন্দি চিনি এক্সিস্টেন্স বা সার্ভাইভাল নি কক তো তেব nangkukmani ko ga our existent survival tongkase all round development usai panai abone kitingi ne chung one subi na kaham ke one subi je separate state abo chung sana nangtene abo mayasak tini borok chung kubun jati hai kubun bongsho hai chung khorokti sabi tongnani ba chung kathang tongne mo chung charo abo te lama kare gaboni choba to cholini tongo ketau plenary work kitingi ne Bubagra Sakha je आं आपसोतो Tipra Mothani chairman ni teke sori ui thangnai ar patio ni nokori thangnai kogya patio bo tongnai karon bo kaisa nayo je experimental bini ba bini experience ni sob kisu one so win dau bo je plenary session no sini party constitution je tongmani abo bo circulate thake distribute thake sini public ni thani bo media on bus kamono khlake karo especially aro mention khajak to mode constitution of the chairman post nargliabo kaboni kong ka tini senior most bigger uncle bo procha dedicated boro long times bo struggle khage tini borone existence ni bagine ke bo kasha boys tongfana or Bubagra sense to mode ang jehetu party ni part and personal tongo eta warrior hisabe tongo abo specific bo clearly no mention khage press conference bo sagabo তাই plenary session of Sakha je ang party ni one of the workers ba warriors hisabe tongnai gobo kok kotor belai ekhane bini je decision na nei abo belai ekhane kutu সাধারণ বড়নি পক্ষে আবো সম্ভবয়া বঙ্গিন আবো সম্ভব আমরা বিনি decision না চেন definitely চেন সাধুবাদ বা চেন বনো সেলুট মারো খাইছে একটা পার্টি ন ব শ্রমকা বনো ফাউন্ডার founder hantano bote khaise borok no bo top rango toninai sini boroni dofane bagai je choba khlaitung abo bonai siaba bo sob somino party ni sudino bo thonai durdino bo thonai chora kahamo thonai chora haimo thonai all are meaning round time 24/7
bocini party o tongnai dokon hampen bagi mo Tipra Mothani khropsa bo nini Bubagra hisabe no bo tongnai gabon bagi oro kuno lukoro confuse tangdi karon bo chini logi tonai jemon bo example boro kaje bibhinno rajnitik dol ni kono bo kusai Sakha je Rahul Gandhi Sonia Gandhi bodau Congress ni president jabe econo bo dol ni khropsa pioneer bo pot finder hisabe dol ni sob samoyono जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बगे जों मा थांनाय बिजर आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो ब दलनि कुनो लीडर्स नि एबा ब थांगि डिसिजन नाय मानगे आन बगे कुनो कन्फ्यूज थांगि Bubagra क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखि काजे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरे आं थांगिया अक नतुइने जों ताय कुनो कन्फ्यूजन नि कप करिसा aboni bagi khazini tapura bukoro nor confuse tangdi pawgun ka जों dabu thansake tongnani jorase जों unity tongnani jorase kabuma borok motine bukha bayo bukha angko ati unglai কিন্তু जों नुबि मानो दाबो शुधु कांग्रेस नि कक सिमि जों सायाबले kabuma party bo tongle 12 বছর bo tongo kaje जों सबसे चिनि important thing खाजे asol कक खा दाबो जों पालके तंगैनाय discipline party no যে এরিয়া বস্তিনি মাথা স্পেসিফিক কতগুলো এরিয়া দङ आरो जोंतेव कामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बर' बाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पाब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पलिटिक्स उनिटिनि कक जों बुखबाय सावनबा न बुखाबाय जों गाहामके थानसानि मारियो दङने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगि चेष्टा माननाय आरो पार्टी गताल कुसिनि दल सिनि मथा जे बुबुगारनि लिडारशिप बुबुगारनि नेतृत्व बिनि दुमंबाय जे सामुहुं दाव खाय दङ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खालायगा 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी नो थानसानि बागै ब इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड एजुकेटेड बर'नि ब अ जागाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताय विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीटी बन हिंदी और जगह वो आईएनपीटी हिंदी और जगह तिप्रा हिंदी डीएसपी हिंदी जहाँ बुबुग्रानी एक नीड ऑफ द आवर जेटा थांसानी समय जे खरां खुदी बेखे पाबका बुबुग्रा आ जराव जतनो फाइने तिप्रा प्रोग्रेसिव एजने आलाइन का आ थांसानी मारिनो रमिनाय तुइनाय न थांनाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन न बोतालाइसे इलेक्शन जेहेतु एडीसी डेवलपमेंट बा एडीसी नि कासे इंस्टीट्यूशन वो इम्पोर्टेंट कासे इलेक्शन इलेक्शन फाइनाय जनगण सिनि पब्लिक दं सिनि बर' खा फुरजागिनाय बुबुग्रा न पुतु खालायनाय थानसा न पुतु खालायनाय जतन बुट रिलेनो एडीसी पावर ऑफ फाइलेजाव गाबोन यागुलो दाबो 2 years completing थामन यागुलो ताकेसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन माखासे जनरल इलेक्शन टू Tipra legislative अर्थात स्टेटनि इलेक्शन आ जगह बाहायनो जों पावराव थांबाय एफनो बर' मेन्डेटेड रेखा जे 13 एमएलए ताबो सिनि सिटिंग एमएलए विधानसभा दङ जों अ जगानो जों साइबानो प्राउडली जों साइबानो बुबुग्रानि साइट मुंबाय बुबुग्रानि टिप मुंबाय सिनि Tipra मथा ताबो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ Tipra कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल दङ कांग्रेस दल नि माले और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी CPM 25 years abon age 10 years 35 years rule saja CPM bini oro opposition ni table asufana bo largest opposition party in Himalaya they recently concluded general election is a public mandate সেই দিক থেকে বুবুগ্রা নিসাইতে মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুই নেই বড়নি বুখানো পুতুচারি হই এই টিপ্রাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি abona kasesun animano je bubugarani tibuluni kahane bagino tini o jaga paisho pai gatabu sung jara onek leadership tonero sung tebo o dolno tebo stand and khaine ni o party no tebo discipline khaine ni abo sung jara all warriors ro sung mawan sokta discipline tebo cohesive relation sin bisung understanding sin bisung tebo politics जों टेबो मेच्योर अब जों निजिना तो मा खायनाय निजिमा सोलोंथाय
आ जागा बुबुग्रा नि kokno wansubinai chung jotono bukhawo je wansukuni thantana wansukmani abono wansubinai chung buskango chung yapri ma selai Sir Bubagrani bono party songsao Tipra mothate Bubagrano nasik angkai belen wanama singtabon samong Tipra mothas namane yagulo assembly bahina contest ba bo thakni party phano baro chitronalia tabo khungangkai chairman port bahina yakare সাধারণ পাবলিক হাইটিং থাকছো বা পাবলিক টি দরকার বা পলিটিক অর বনি ফ্রেমুং র বম হাইমা থাকবে ব্লেকনা সিংনানি নাঙ্গো বিনি যে প্রত্যেকটা ডিসিশন যে নামনি তঙে দলা থাইয়ে পাবলিক হইছে তাপ থাই আবনো বিনি যে ডিসিশন আবাং সাগাল বিনা ডিসিশন সিং যতন সেলিউট মারা থাই খুব বখা কোয়ার বখা কতর স্ট্যান্ডার্ড যে বখাও যে সুলি যে বুখাবাই যে দল হামজাগি তিদুলি দङ बट बिनि थानाय কোনো ইম্পর্টেন্ট या आबन संमा सं दे बिनि थानायगो आबन बाय सं थाय थाङो बिनि थानायगो ब एडिसिओ इलेक्शन अब कम्प्लीट लाइने एडिसिओ मेंबर का किंतु चिफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तो बर्न दङना दङ बगुया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा पुस्तानि बिसिङनो ब प्रक्सनो ब दायित्व दिरु कारण प्रक्सन तो प्रक्समांनाय किंतु बरडक तो दाउ नाय नेका इंडिया नि पॉलिटिक्स पर हंडी वर्ल्ड नि पॉलिटिक्स पर हंडी अपुस नि बागी से एकमात्र खासिलाई तंगै पोजीशन नि बागी अनेक बड़ रक गान बागी मतई जे बड़ मनेर बड़ रक लिडारशिप तना नाय आंनु खाव जागाव इंडिया पॉलिटिक्स प्रक्सा दाबो হয়তো চিন্তাই তং যে সোনিয়া গান্ধী 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট পাইয়া বহাইনো প্রক্সা ও प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पार्टी नि बड़ बिनि एलाइड पार्टनार बड़ सामाने परे बब आबनो एक्सेप्ट खाइलिया तानबे हिंके बिनि बखाव ब दङ जे आ जागाव अनेक कठोर सैक्रिफाइस खाइमेन गाउन बुबुग्रानि मन डिसिजन अब खुबै कठोर डिसिजन बखा कठोर बखा कुवार बखा काहाम उनखां केनो अमहाय একটা सैक्रिफाइस खाइमो गाबनो बागिनो ग्लेरिंग स्टैंड बुबुग्रा তিনি ত্রিপুরানি पॉलिटिकल चैप्टर যিনি উনিদিনি একটা খরাঙ্গ থানসানি খরাঙ্গ মথানি তিমুঙ্গ বুমুঙ্গ কিন্তু বুবুগ্রা কাইসা গ্লেরিং एग्जांपल सेट লাগে যে বপুসু কুয়ার বুখা কুফুর বুখা কটর আবনো সুনসানি বরণ বগাইসা ফুনুকু सर yang tai khakra phajingo sunna thangangkai Tipra Mothani Bubagra chairman port Yakar Tipra ni khari thangsinai hli tabang malukorokno comment khayo kok salailayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tuiduli tongmaliya kok khanaya discipline kre kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokni tabang malukorok saitong mane oroni ni phirok mongta motongsa abo tausini party o ang 100 ba 0 Meliang Simon Yaze, Chinimishingo differences creed out. Kinto Abu Bubagra Taitu, Bubagra Naimungo Suma Hintai. Chinimishingo small differences Tongi Mano, Abono Jiru Tumnan Bagis and Masa to get. Gatamana Africa solid 100% Chinimishingo, Tansani, they split. Tansani, the Chini the Mukang, but Chini Naimum Chimpi Chini Mukang, but Samungo, Unubi Mahake. Apurga sini abo 100 mission 100 unai abo chungma sa tu so that individual leadership ro all rank and file grassroots thepega top bottom dora abo awake want to winai sin bishingo the mutual understanding sin bishingo cohesive relationship sin bishingo political understanding ebong action ada go chung unitarily chung samu khaneni dabo omo belakana high time obo dorkar obo na maintain ma khane chung और मेंटेन खाने नहीं ले सिनिंग छाने से आबो ताऊ सिनी जागो से आबो का मेंटेन तो दिखलाय हमके थांसा कमाई खाने चाहिए तो थांसा कमाना नहीं बगी शामु खाई हमके तो बुबुग्रा कले महाबुबुग्रा फन फाजी आ थांसा तो क्यों मुको कमनाय नारगी में याबली थांसा खाने नहीं के निंग आ जो तो ना लुकुरो बुका कैसे बेके 100 के मार्च है
Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman dong Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thayapan Tipra sone problem no solve khane nijra khaidi ang hinggang kai Tipra sone mo thangnan baganya Delhi wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarna sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo apono অনভাবে রং বেখা খেলাকে চাই ও দুইটা বেখা মুখাইছে রং বেখা খেলাকে বতান বাকি গঙ্গানগর কথা থাঙ্গিয়া বতানের বাকি কাঞ্চনপুর কথা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গে অনবরং চিনি বকা তাঙ্গে আরো থাঙ্গিয়া আফ্রিকা সাক্ষাৎ বিনি বাকি নেকাতি जों आ जागा हाबाके वानसुकी कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङाव जारा बिनि रंगन फाइलिंग लगे जारा वारियर्स बरंनि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरको दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी और टॉक शो खलाय दं बा जों और इंटरव्यू नाय दं किन्तु सिं बुखा केनो सारा टिप्रन गुरि तनि मान बुखा गरा तुतिन किन्तु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तोमरा बाय खेला बदुला बाहाय न हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखला नंगो फुटबल हे देबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा टिप्रन एक सेकेंड बो जेखाने दिल्ली तमोदै बुखाके सारा टिप्रा गुरि तमखौनो माया बले प्रेक्टिकली मानिया गा टीम स्पिरिट आपके मा तंनाय गंगानगर तंनाय गंगानगर बागे वर्क मा छनाय साब्रुम तंनाय साब्रुम बागे वर्क मा छनाय आसुबि तातम पाब्लिक बागे सर्विस खाय पाब्लिक नि बागे सर्विस खायन बागे जों पलिटिक्स खायो जों खानसां लायो पाब्लिक न सम्पूर्ण भाबे गानाव तंनाय पाब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रब्लेम्स दंना बननो पाब्लिक थाय थांगिनाय खानादि मालायदि रिजल्ट थायदि समस्या समाधान थायदि आबनो सांग थांतिनि बो अफ थाका आनबगे नरनि सामु नरक थायदि ओ जगा बतो अफ साबनो बनो सुनु नुखाबा बो सुदु दिल्ली तंग कक साबो सुदु शिलंग तंग कक साबो नुखाबा बतो टाइम टू टाइम फाइन सारा टिप्राबो गुरिबले साब्रुमो थांगले बो गन्डा सरबो थांगले बो कांचनपुरबो थांगले निनि खादा सराबो थांगले थाल सराबो थांगले दाम सराबो थांगले बु जागा सिनि बुबुग्रा थांगिया तंखबा थांगो किन्तु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनि जे रिजल्ट सामुगो असाइनमेंट जे मानि तंगमनि ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमबीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतनो समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जरा रिप्रेजेंटेटिव रो तेव पब्लिक रिलेशन नो काहम के नारकना बगिने तेव सामुखनन बगिने ऑफ सना थांतिनि बो ऑफ नो बेलन निशे जम सामान सर त्रिपुरा सरो रांकरिं तंमान जराव ताइबो रांकरि हाइने जों मा दङ ताव 2023-24 नि बजेट सेसन सुनाय जानथाय आ जागाव 27054 crore माने ऑल त्रिपुरानि जे बजेट आरो बिसिङो एडिशनल जाखा 672 crore नंका असुक बाय भाग्या त्रिपुरा सरो आसु डेभलपिंग या कलुक जा तंगन बिसिङो सिताय बजेट बंखाय रिजाक मानि ओ जागाव निनि बमहाय मा दं जाखाबा निनि खरकनमो एमले नि थाइमनि अब बेलेक्सन इंडस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट सानानि लामा कबांमा दङ खारि थांगि कक सानाबो लामा दङ किन्तु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वासनि कक जे साबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनिजी कक साबनि बिनि ऑल बिनि सपोर्टर बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगि 12 वर्ष थांगि कक साबले से कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य आने से काने थांगि साबले सबका साथ सबका विकास ने ताउ बरकनि डबल इंजिन सरकार बरो सोलिं दङ फार्स्ट 10 year रुपया क्या होता 5 years दाबो 6 year almost complete न दिगे थांग दङ 10 years बगे गवर्नमेंट अफ 2 terms बगे बरो त्रिपुरा दङ at the same निनि सेंट्रल बो दङ उनके এই অবস্থাও বাত হইনাই তাও নরন সালাদা যে ক सबका विकास नि क मेंटेन रखलागे ब्रो एडीसी का इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन 6 schedule under the provision number 244 C उनके नंदाउ नाइदि एडीसी 6 schedule अंदर दाव जे पारबियो तंगइनाय जेटा सामुखानेन बगिनाय একটা इलेक्टेड जनप्रतिनिधि दङ সেই জায়গাও
tan bagi ase rang pucha kom sanction ba nin Tamoni budget on naragani kok tonga because in comparison to or municipal tongoro okay all the go AMC tongo bibino jagao panchayat tongo a jaga turna khlake ADC o domdi sini boro 31% population daw sini Tiprasa এর মধ্যে সিংহভাগ না এডিসিনি বিসিংহ তং এডিসিনি ফাতর তনাই সিনি বড় কিছু তং সেই জায়গাও ত্রিপুরাস্থানী উন্নয়ন বাগিনে এডিসিনো ফ্রি হ্যান্ড রেখাঙ্কে ডেভেলপমেন্ট বাগিনে সিংহনি মাখমো ইয়েস বিজেপি সরকার অর্থাৎ নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদিনি নেতৃত্বে যে এনডিএ গভর্নমেন্ট দङ বড় কবিন सबका विकास मेंटेन खायो हाँ एडिसिनो गोबां रां रुहुका डेभलपमेंट खानेन बागिने बरंनि जे स्टेट होल एन्टायर स्टेट बर साम खानेन बागिने बरंनि एक्टियार दङ बरंनि तामहनाय पावर दङ किन्तु हाई इनकम एडिसी जेहेतु और इम्पोर्टेंट कासिम सिचुएशन सिनी त्रिपुरानि हांग्रायनि बागै जे इंडियानि प्रोविजन तामने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खाइनाय और प्रोविजन तो और आउट तो जे त्रिपुरानि डेवलपमेंट खानेन बागिनो और 6 नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 149th अमेंडमेंट टू बिना 1984 और बिल पास खाइनाय तिनी त्रिपुरा राज्य 6 के तामनि बागिनाय और एडिशन फाइनेंशियली सप्रेशन खाइनाय बा बंधना खाइनाय तांनि डिप्राइवेशन खाइनाय तांनि फंड ब्लॉकेट खाइनाय गावरो इल इंटेंशन दङ सबका विकास बर मेंटेन खाया बर सुदु पॉलिटिकल और द गवर टच दैट टायरेनी खाय बर पॉलिटिकली बेबे बर मास्टर टेररिस्ट खाय बर फंड फ्लू खायने बगे फंड रोयानी फंड रिलीज खायनी आरो ने इल इंटेंशन जे बर एक नया तंत्र नाय बर साक्षात नाय पॉलिटिक्स अनन जना प्रतिदिन जे मैंडेट पब्लिक मैंडेट बर एक बिंदुबो बर रेस्पेक्ट दिया आपनो प्रमाण खाय ताकलेनी बाजेट जे एडिशनो बरो रां रियानी आसल मुद्दा को आवन बाकी तो डायरेक्ट फंड रो फॉक आता है कब गिराटा तेरे पर रो फॉक आता है ये अबनो लॉन्ग टाइम no हिमानो सन अनेक बছর का दा 40 years almost एडिसी मानमानी गोबां गवर्नमेंट नो त्रिपुरायसु सुनुखा किंतु जत गवर्नमेंट संपूर्ण मथि फंड ब्लॉक खायमनि सुनुखा आबुनि बागिनो जोंतिनि सिडिल नि एरिया नो अब गोबां मा दङ एलाका दा सिडिल खबजगासिनि बर आबुनि त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आबुनि सिगां सुनु काइपि दिनबो एडिसी आन्दोलन सिने ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मा खायनाय अर्थात इंडियन आर्टिकल 2 and 3 नो तुबिने एक सेपरेट स्टेट मा खायनाय बा स्टेटहुड मा खायनाय अफरां तानबै खायना नांगबा जों छाइमा गाजे जों हागे तंगताय बातिगला गासिनो अबंश अबार की हाला 19टा जनजाति गोष्ठी अबताय जों कारो बखर पिछे तंगमांगला तिनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन बुसकांनि सालो जेबो प्रॉब्लेम नाहिने वानसुबिनो जों खरां मातिसका जे स्टेटहुड दरकार स्टेटहुड साराताय सिनि लामाताय क्रिया आवन बगिनो कसारोते केसे कक साबिरु जे डायरेक्ट फंड निकक मा सका जे नों मेंशन खायमनि डायरेक्ट फंड रेखां थंगे औ जागाव डायरेक्ट रां थागेंगे केंद्र ने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो ऑन डेट की जों त्रिपुरानि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज की एजुकेशन और जों जैसे आबलिबन खायमनि डेवलपमेंट खायमनि आको बोतंग आबोइस निया आन बै जों आबनो किबि से दावके जों मा सानका जे स्टेटहुड डिमांड सेपरेट सर और जागा न था कैसे को आते थे क्या एचएम बोलिवनो एनसीसी मन यागुलो ताबो मिनिस्टर प्रोफेसर नो शुक्ला सरन वाटी एचएम बोलन खुद साखा सीपीआईएम नो जलिमा बाय ब्रोने केबेंगुं बायसे आईपीएफ तिरो त्रिपुरालेण्ड मा सानानै खुद पवित्र वो साखा एचएम बोलिवो आंखाना गाबले नुका आबन यागुलो त्रिपुरा मथानि फासिं बाहायनो किसे बर' राव दावदों दङ त्रिपुरा मथाखौ कि बीजेपी नो किरमा बायदे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सान ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आते फैके ओ जागोनि फिरो मुंथा मतं सर अब बेपारो आनि फिरो मुं अबनो वालायनायनि कोन दरकार गै कारण चलार पथे सेपारेट स्टेट नि बागै बर स्ट्रागल फैके आईपीएफटी सेपारेट स्टेट 2009 नि सिनि बर फरां दिसौ अनेक बर गाब्रु गोबांखौ बर सेपारेट स्टेट न जादो गया किंतु बड़ आंदोलन खाइते अरनि 25 बছর सरकार किंतु शरीर रखा किंतु त्रिपुरालेण्ड माया को त्रिपुरालेण्ड नाई तो बीजेपी से रो रिमानो हाइते रिया रिमानो
जहाँ टाउन बाइके एक्स प्रेजेंट बरंका गवर्नमेंट तो ऊपर स्ट्रेटेजिकली बड़ा वांसो के जे बीजेपी जेहेतु भारतवर्ष सरकार दंग कारण चीनी सेपारेट स्टेट तो बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना अमेरिका के रिमाया फुल भारतवर्ष सरकार जे तंगनाय पावरफुल पार्टी बनो रिमानाय সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা কারণ গানকে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন্ড সাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গাকে কিসের মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন বখাবির সঙ্গে কামানি তখন গাবর দিনে এনসি দেবরাম মেবর কুমার জমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স খাইকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন एग्रीमेंट बंका किंतु आई एग्रीमेंट ताबो कंडीशन रो फुलफिलिंग एको आबो का सिनी ताबो एंग्री स्टाइल सिनी बखा बिसिंगो तामने जोली मनी बसिन बखा बिसिंगो हार्ड मनी आबो ताबो सिंग जोते ती प्रकार रो बखा बिसिंगो हार्ड गा ग तामने बगी ताबो जरा रिया के निचय ताबो जराबो आईपीएफ रो 9टा पास का थांगयो 8टा पास का इजन मिनिस्टर मंका आबो यागलो बनि दल जे पोलराइजेशन नंगिने जेबाबे स्ट्रंग मनी त्रिपुराय जो अब न कितिमिनो बड़रक बुखा बाई नाय तिनी त्रिपुरा मथांति उका बड़रक थ्रु ग्रेजुअली बनि जे सापोर्टारो अनदिगे ओ टार्न का बुबग्रा नेतृत्व त्रिपुरा मथाव काउन बई चिन खरंगदा माथि ग्रेटर त्रिपुरा के ए जे परिस्थिति फाइना प्रॉपर्टी विदाउट मिनिस्टर का जे शुक्ला चरण वाटिया द ऑनरेबल मिनिस्टर कैबिनेट बो फ्रॉक्सा नो इलेक्टेड का फ्रॉक्सा मिनिस्टर माका जेतु बड़ो पार्टनार एलाई पार्टी এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি পুছি মানি অনেক বড় চিনি বড় অনদিকে কখনাকে চাঁদে কং মাফিও কিন্তু কক্তু গুরুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র অতিপ্রাণ রুট খাই অতিপ্রাণ রুট খাইমানি সময় सीपीएम समय सबसे एक्सप्लोइटेशन सबसे डिप्राइवेशन उनका ठीक है अनेक जगह लामा जांगिला हु कलेज टलेज अनेक किसी उनफानो कम्पारेटिवली अन्य स्टेट न तुलना खालाइके जेबे स्कोप मंका जेबे चांस मंका आबन अनुपाते त्रिपुरा दिन डेभलप खाइमेलिया स्पेशली पहाड़ी एलाका तिनी हिल एरिया सिन त्रिपुरा सार तमनि जागो डेभलप लिया 3.0 कामके मानिया स्कूल काम करै এই যে কখনো ওয়ান সুবিনো যত त्रिपुरा सार वांसो का आप कौन मीन खाया थांग तेनी बुदिबो एसेंबली साखाना जे सीपीएम सरकार नरो नांखा सीपीएम नडिने तेके सरकार तु खंगा तेका डेभलप खाइमानो गताव बरो कक साइड में सबका सब सबका विकास दावल इंजिन सरकार किंतु सुनताम एक्सपीरियंस का तालबो और 6 बছর और स्टेट ऑफ बीजेपी नेतृत्वे जे सरकार बरो थांनाय सीपीएम नि सरकार नि साइ काम खुरुमायाको बुरुको काम बनुमायाको सीपीएम जेटा खालायका आवश्यक जे खालायमायाको साना थांगांके ताबुनि म बीजेपी सरकार चाकरी बाकरी হয়তো আরম্ভ খেলায় সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব এনালাইজ খাইকানকে কিন্তু অ জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার আইপিএফ টিন রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 नि सिनी आ জায়গাও তংনে বদাও কাহামকে রুল মানা নাই যাতে করে তিনি ত্রিপুরা সারনি চাকরি বাকরি মানো থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটি স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট নিকক কিসানো তিনি ত্রিপুরা সানি চাকরি বাই কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয়েড हाँ विभिन्न सेक्टर विभिन्न डिपार्टमेंट जगह बताने बदाबो स्ट्रंगली खरां टीसा नांनाय जे बीजेपी नि एलाई पार्टी हिसाबै बरो दुई दलीय जुट सरकार जाबो चलि दङ गा जगह बहुत कैबिनेट तो तुमना नांनाय जे सिनी चाकरी बाकरी नांनाय ताई एडिसिओ ते गोबां फान्ड प्रुफ साइदिनि खरां टीसा नांनाय आवरो बिनि साथाय केन बाबो साया आंके हयतोबा बो फान्ड चुगियां दङ साइसुंगिने उनके बहुत जगह गुबुन बिरोधी फानफाना नांना इंटरनेली आबानी अप्रुव्स जाते करे स्टेट गवर्नमेंट प्रेसार मा खाइनाय जे बीजेपी आईपीएफ लेड गवर्नमेंट बहायनो सिनी त्रिपुरा सरनि जत हामप्रायनि बागिनाय जे दरकार दङ एडिसिनि बिसिंति हन्तु एडिसिनि फातन बिसिंति बान हन्तु त्रिपुरा सरन डेभलप खाइनाय गावन बागिनो जे कमगा जे खरां दे बो सिपिओ नना बागिसे बक्सिसो आबो सिंगिया अब कक बिसिङाव कक मा सागानाबो किन्तु उद्देश्यंका सेपारेट स्टेट बर खरां दिसाया आपति हिन्दु जखा खरां दिसे दङ फादरबो
তবে টেবো এফেক্টিভলি মা খাইনাই আনি কংখা যে আইপিএফটি বো সেপারেট স্টেট সানো ত্রিপুরা মথা বো সেপারেট স্টেট সানো কাজে সিনি বিসুং আন্ডারস্ট্যান্ডিং মা তংনাই ত্রিপুরা সানি কস্ট তিন বাগै কিন্তু ডিফারেন্স ওয়েটা থাঙ্গিনাই কক সাকাংকে আবো কে আনফরচুনেট में ताबो जोरा पंख কক বাংলায় তেমন দরমা বিধানসভা কক বাংলায় কোনো কক রে फाताराबो কক বাংলায় কক রে सिनि बिसिङाव जों टेबो बोसखां सालाव आनसुगिनाय गोबां सालाव नायसुगिनाय डिप्रेसननि थांनानैबो जों पार्टी खायो हुंके पार्टी संसलाय हुंके एर बिसिङाव बुबुग्रानि साइतु मुंगो थानसानि मारियो दाबो जों जता थानसानि मान हुंके अजगन बुबुग्राबो गबोइन दंले आइपिएफ किसो फाइजिदि टेबो सिनि आंदोलन हচ্ছে मुभमेन्ट एजुकेशन टेबो स्ट्रंग मा खालायनाय दिल्ली सरकारते प्रेसार मा खालायनाय खालायनाय सिनि मानदाय सकेने जों एचिभमेन्ट नुखायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामुखायनाय बालके फाइट खालायनाय अ जागाजों जों बोखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सुनान दरकार सामुखायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकली सुकिले दंखा साइमालिया तिप्रा मथानि फासिंनो या सोरजा गोबांमा बुरु जाति रक तिप्रा मथारक केबेङै दङनै प्रमोट बीजेपी नि एमएलए खरांथि सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्टनि कक बा ब्रनि बाथा बायखाय परनानि गभर्नमेन्टनि सिक्रिटि नानान बागे एसेम्बली खरांथि सायतोंमोन यागुलो ताबो बुरु जाति रक तिप्रा मथान फासिं यासि सोरजा अपोजिशन ब्रकनो केबेङ अबका कि samo 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया तब ब्रो नि हाई कक आते पिका और samo अब very unfortunate सिनि बिसिङाव जों डिफरेंस नि थाखाय बेलेक्सनो सिनि खाथाम जों दाबरमा फानजों जों कलाय हन्तुं जों रियां हन्तुं बा ब्रु जमातिया हन्तुं मुरासिं हन्तुं रुपिनि हन्तुं कलाय हन्तुं नवाटिया हन्तुं त्रिपुरा सिनियर हन्तुं जों जतनो कक बरनो कक जोंनि कानुन सुमुं एकदम किसी डायलेक्ट बा टाइटल अनुसार किसी डिफरेंसेस दं जेबो रि बरक अब कान बरक अब जों केबो दिनाय खायमोन जे गताव सिनि ब्रो रियां नेरो सिनि रियां बिसुङो सिनि ब्रो बारो कि हाला 19टा जनजाति बिसुङो बरक खपस बरनि ककथाय बरनि प्रोनाउन्सिएशन मतो सिनि देबरमा रक बाहायना आं दाबो देबरमा जों कमलपुर बाय सिनि सदननि कक फेलेबलि खयनि किता कक फेलेबलि ओके रियां नि बिसिङो ब्रु सिनाय बिसिङो बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसिङो बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एवं जों साइमन ओके अ जागाव कि जों हिनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथ नि ब्रु बाय नॉर्थ नि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नांसिनाय बा कक आलागा खायसन होनांसिनाय बा जों देबरमा रक हिनजनाय जे कमलपुरनि डायलेक्ट आलागा सदन आलागा नरक बाय जों आलागा नि जों हिनजनाय अ स्मॉल इशू तैनाय जों तिनी डायलेक्ट डिफरेंस बाय जों कक आलागा के जों सालायसिनाय बा जों सालायसिनाय दाबु देबरमानो किथिंगिनाय जों हिनजनाय देबरमा कक सिमिते कक बरकनि जों साजिनाय अब तो साया राइटिंग याबो सिनि जों टोटल मिलि उइसे जों कक बरक जों मातो बनाय जार डायलेक्ट जार रिजन तंगो नॉर्थ नि नॉर्थ तंग जों आबो जों आबो शेप खानेन बगने आबो प्रिजर्व खानेन बगने आबो नाइथके तनन बगे आबो आर कल्चर मा खाने आ प्रैक्टिस मा खाने आबो डिमोलाइज ता खेदी कलेनि कखनो कलेन मा तननाय किन्तु ओवरऑल जों unification जों मांनाय यूनिफॉर्म मांनाय अमो तिप्रासानि कगो जत मिलिनो जों मा तंनाय अम बिसिङो जों जतनो कग बरक सानाय नि जों मा बसिनाय कले रखि हिनजनाय कले कक रि हिनजनाय जमतिया कक सिनि कक बरक हिनजनाय जों जतनो दाबुक जेता जे सेंस दिनाय सिनि बरम गोनां प्रमोद दा फरमा कक तिसगाबो गोबां बरक सेंटिमेन्ट अब न जों रेसपेक्ट खाया सेंटिमेन्ट अब ने अगेंस्ट आं थानानि कगे किन्तु जों कक मा सालिफिनाय जेगो दाबो रिजल्ट निया बसिनि सिङो किसु कक आसे क्या इंटेलेक्चुअल मा सुनाय जरा भाषाविद जरा लैंग्वेज एंड समझ लिटरेचर न तिना एक्सरसाइज खानाय चर्चा खानाय बरन थाने आं अनुरोध खालामनाय सिनि बिसिङाव फायदि कायसा काउन्सिल मा खानाय डेभलपमेन्ट बगिने कक थान्ता खानाय बासन देउन वानजुइ बसं अर्थात बांला आजादी रिलीजियन पॉइंट बरला आलादा दङ बरबो कायसा मुस्लिम दङ कायसा हिन्दू दङ बर संका बरनि बिसिङाव ख्रिस्टान दङ बुद्धिस्ट दङ बांला कक थानाय बिसिङाव बांला जातिनि बिसिङाव
abong ka dai angko tamonai nini bahasa tamonai nini religion থেকে ব কনভার্টিং থামনি যেন হাইপন বনি ভাষা তো অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বা এনি নোয়াখালী নি মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা তো কিন্তু তারপরে বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত হই নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সুই জগত কক সাথে নি বড় গাবো আবন ইউজ খাইতো কিছু মত ঠিক ভাবে না जों একটা ইউনিফর্ম ফাইনান্সিনি বিসঙ্গ তিনি রিয়াং দেববর্মা জময়তিয়া নিনি যে কবরক সানে রুপিনি কলয় নোয়াটিয়া ত্রিপুরা ও মুরাসিং ও মিলুই সিং আচ্ছা আতুকুই ও ব্যবহার একটা লামা রামলাইনে जों কক বাচ্চা কক থানতে মানলাইতে অবংকা দাও টাইম সময় শুনো ও কক সাইতো তিন বরং গোনাं এমএলএ প্রমোদ রিয়াংনো আং সম্মান রবিনি সেন্টিমেন্ট বসাইজুনি সেন্টিমেন্ট या অনেক বড় দङ বুদ্ধিজীবীনি বিসঙ্গ বহা জায়গা দङ মান ফাইলি অল intellectual group of Tesha once over the review खाली reopen खाली once over the reopen खाली बाइके जों काइसा जागा थांग माने once over काइसा थांग माने चिनी all Tipra सा हाइन्स जों birth extinction कमाइ थांना सनाय दंगा दिनै नों बोरै आंनि ननि कक बाय चिनी कक मिलिया चिनी Debbarma रगलेनि जों Debbarma नि आलादा खालायगोनके कलेरो बोसिनि दफानि बरग या बो जमाय बोसिनि दफानि बरग या नि जों सालायनाय कक मानाय थांगाके all that ni bahasa biang thangnai all that ni bahasa ba kamai thangnai chin bisingo songdau tong korbong ei je korbong sini champonagar ganan to a korbong kok sane rok skrin thaka kamai sathina ko ke se ngomodi kana kha baksa ke hinjang ke wansok mani kha baksa hinjang ke chini ko kamai thangnai abon bogene 101 subine onek advance 100 বছর 150 বছর কাঙ্গনো 1 subine borone basana bor সেটাল থাকে এক জায়গা ফাইসো পেলেকা जों दाबो जराबो all जराबो जों वानसक लायनाय जों देशा खा बाथ्राके वानसक लायनाय একটা সেমিনার हो ওয়ার্কশপ हो और জায়গা खा बाथ्राके थांतके रिजोल्यूशन नानानि all जरा फाइसो बाय हामबाय जुंगा हा सजन फाइगे बिस्तके सरागोसलै सब Tipra हास्टियो Tipra Motha plenary session thaimani yagulo no Bubagra press meet thaibo Sakha jai chairman pod Yakar kahne sinango Tipra Mothani nahar montamo tamun bagri chairman pod Yakar Bubagra daitto no naya nahar montamo belekan hambai jorane news no dinimo pungkatang jorawo no koglam selain bagai sama bagai nih, je kog nungsuka o kog belakano tabu mo jorawo hot cake nungkan katini boro le khanibo boro belakan confusion ka je Bubagra ni decision no revinai otar Bubagra ni je koglam samani yagulo je bo Tipra Mothani chairman ni pod theke ba post theke bo nokori thangmani ba bo arani tamonai potni yakari thangmani o announcement no tine borro belekano confusion tongnani the kogya Bubagra sai no kok saka sungma wansuk tai Tipra Mothani je naisingmung theke Bubagra eba dol sungjotno palkheno sung wansuk layo je tini sanmung de naharmung ka greater problem ebong separate state অব जों मानसिक पर्यन्त म चबा तो तंगनाय न कारण म चबा खायमानि जों जतन साइमन जे सिनि बरनि एक्जिस्टेंट सार्भाइवल हायके सिनि हा एंटायर बा होल स्टेट सिनि Tipra राज्यनि राजा तो बे शासन खायमानि हा किन्तु सिं लामाताय क्रै सिनि बरकनि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेजिक सार्भाइवल ऑल राउंड डेवलपमेंट कखन हंदी सिनि एक्जिस्टेंट बा सार्भाइवल नि कक तो तेबो नांकुकमानि कक गा आर एक्जिस्टेंट सार्भाइवल तंगासे ऑल राउंड डेवलपमेंट उसाय मननाय आबोनो किथिंगिनो जों वानसुबिनो काहामके वानसुबि जे सेपारेट स्टेट अबो जों साना नांतने अबो मायासा तिनि बरकजों गुबुन जाति हाय गुबुन बंश हाय जों फरकति सबै तंनानै बा जों कथां तंनानै म संसारो अबो ते लामा करे गाबोनि चबा तो चलिनि दङ केताव प्लेनारि वर्क किथिंगिने Bubagra थाका जे
आं आबसत टिप्रा मथानि चेयारमेन नि तेके सरिउइ थांनाय आर पार्टिओ नि नखरि थांनायनि क गैया पार्टिओ ब दंनाय कारण ब कायसा नायो जे एक्सपेरिमेंटल बिनि बा बिनि एक्सपीरियंस हिंदी सब किछु वान्स विनो दाउ ब जे प्लेनरी सेशन न सिनि पार्टी नि कॉन्स्टिट्यूशन जे दंमोन आबो ब सर्कुलेट खालायके डिस्ट्रीब्यूट खालायके सिनि पब्लिक नि थानि ब मेडिया रन बस कामनो खालायके तारो स्पेशली आरो मेंशन खालायजक दङ जे कॉन्स्टिट्यूशन न ताइ चेयरमैन पोस्ट नारगलियाबो गाबोनि कौंका सिनि सीनियर मोस्ट बिगर अंकल बकरक्सा डेडिकेटेड बरो long times bo struggle khake chini boroni existence ni bagine ke bo kaisa boyos tongkana or bubugra sense tongo je ang jehetu party ni part and parcel tongo eta warrior hisabe tongo abo specific bo clearly no bo mention khake je press conference bo sagabo tai plenary session bo sagaje ang party ni one of the workers ba warrior hisabe tongnai gobo ko kotor bele ekhane bini je decision और डिसीजन नानानी आबो बेलायखन कुतु साधारण बरनि पक्षे आबो सम्भव या बंगिन आबो सम्भव आंबो बिनि डिसीजन न जों डेफिनेटली जों साधुबाद बा जों बनो सेल्यूट मारो थाइसे एकटा पार्टी न ब स्नामका बनो फाउंडर हंकनो ब ते खायसे बरक न ब टप रैंक तनिनाय सिनि बरनि दफने बगै जे जबा खलायथों आबो बनाय कियाबा ब सब समय न पार्टी नि सुदिनबो थांनाय दुरदिनबो थांनाय जरा काहामो थांनाय जरा हायमो थांनाय ऑल निनि राउंड टाइम 24/7 बथिनि पार्टीओ थांनाय दफन हामपेन बगै मो टिप्रा मथानि क्रक्सा ब निनि बुबुग्रा हिसाबै न ब थांनाय गाबोन बगै आरो कुनो लोगोरा कनफ्यूज थांदि कारण ब सिनि लगी थांनाय जेमन ब एग्जांपल बरखा जे विभिन्न राजनीतिक दल नि कोनो ब खुसाई थाका जे राहुल गांधी सोनिया गांधी बदाव कांग्रेस नि प्रेसिडेंट जाबाय एखोनो ब दल नि क्रक्सा पायोनियर ब पट फाइंडार हिसाबै दल नि सब समयनो जों बिनि थानिन जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बगै जों मा थांनाय जे बिजय आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो ब दल नि कुनो लीडर्स नि एबा ब थांगि डिसीजन नाय मानगे आन बगै कुनो कन्फ्यूज थांदि बुबुग्रा क्लियरली डिक्लेरेशन लिखिका जे आं कायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरे आं थांगिया अक नतुइने जों ताइ कुनो कन्फ्यूजन नि कप गैसा आबनि बगै खाजिने तापुरा बुकुरो नर कन्फ्यूज थांदि कौंका जों दाबु थांसाके तंनानि जरासे जों उनिदि तंनानि जरासे तबमा बरक मतिने बुखा बायो बुखा अंको आति उंलाय किन्तु जों लुबै मानो दाबु शुधु कांग्रेस नि कक सिमि जों सायाब्ले गोबां पार्टी बो दंब्ले 12 वर्ष बो दङ काजै जों सबसे सिनि इम्पोर्टेंट थिंग खाजे आसल कक दाबु जों पालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो सिनि माता स्पेसिफिक कतगुला एरिया दङ आरो जों तेव कामबो सोंथाय दं आरो जों बाहायके बरबाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी नि कक जों बुखबाय सावन बन बुखाबाय जों गाहाम के थानसानि मारियो तंगने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगै चेष्टा माननाय आरो पार्टी कताल को सिनि दल सिनि मथा जे बुबुग्रानि लीडरशिप बुबुग्रानि नेतृत्व बिनि दुमंबाय जे सामुहुम दाव खाय दङ अ जराव जों फाइ मानो बा साइ मानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजीओ खालायगा 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थांसानि बागै ब इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बरनि ब अ जगाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताइ विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीटी बन हिंदी अ जगाव आईएनपीटी हिंदी अ जगा तिप्रा हा हिंदी टीएसपी हिंदी जतन बुबुग्रानि একটা नीड ऑफ द आवर जेटा थांसानि समय जे खरां कुदि बेके कबखा बुबुग्रा आ जराव जतन फाइनाय तिप्रा हा प्रोग्रेसिव रिजन आलाइन का आ थांसानि मारिनो रमिनाय तुइनाय न थांनाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन न बदलायसे इलेक्शन जेहेतु एडीसी डेवलपमेंट बा एडीसी नि कासे इंस्टीट्यूशन वे इम्पोर्टेंट कासे इलेक्शन आ इलेक्शन फाइनाय जनगण सिनि पब्लिक रक सिनि बर रक खा फुर जागिनाय
Bubagra no putu khlainai thansa no putu khlainai jotno boot ruleno edisio power of pelejo kabon yagulo tabo 2 years completing Tamoni yagulo take is important election makaje general election to Tipra legislation ota state election ajago bahino chung power of thangma efono borok mandated rekha je 13 MLA tabo sitting MLA Vidhan Sabha tongoche o jagano chung saibano proudly chung saibano Bubagra ni site Mumbai Bubagra ni to Mumbai chini Tipra Motha tabo one of the largest of opposition party of Tipra কারণ অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দল তো কংগ্রেস দল মালে আরো লার্জেস্ট অপোজিশন পার্টি CPM 25 years abon age 10 years 35 years rule saika CPM bini oro opposition ni table asufana bo largest opposition party in Himalaya they recently concluded general election is a public mandate সেই দিক থেকে Bubagra ni site Mumbai একটা short time যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুই নেই বড় নিবুখানো পুতুসারি হই এই টিপ্রাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে Bubagra ni তিগুল কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই তাবো जों যারা অনেক লিডারশিপ তনেরো जों টেবো অ দল ন টেবো স্ট্যান্ড এন্ড খাইনেনি অ পার্টি ন টেবো ডিসিপ্লিন খাইনেনি আবো जों যারা অল ওয়ারিয়ার্স রো जों मावान सोबताय डिसिप्लिन टेबो cohesive relation sin bising understanding sin bising टेबो politics जों टेबो mature abo जों निजिना तोए मा थानाय निजिमा स्रुंथाय आ जागा Bubagra नि कखनो वानसुबिनाय जों जतनो बखाव जे वानसुबनि थानताना वानसुबनि आबनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याप्रिमा सेलायथाय सर Bubagra ni bono party songsa Tipra Motha te Bubagra no nasik angkai belen wana mo singsa bon samong Tipra Motha snaman yagulo assembly bahina contest ba bo thakni party fan bo aro chitro naluya tabo khungangkai chairman port bahina Yakar sadharon public hating thangsu ba public ti dorkar ba politico oro boni phringmung ro bom khaima thangjori black na singnani नांगो बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामनि तंगे दला थायो पाबन को स्टाफ थायो आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागल बिना डिसिजन जों जतन सैल्यूट मारा थाय खूब बखा कुवार बखा कटर स्टैंडर्ड जे बो बखाव जे सुलि जे बखाबाय जे बो दल हामजगि तिदुलि दङो बट बिनि थानि कोन इम्पोर्टेन्ट या आबन जों मा जों दे बिनि थानिगो आबन बाय जों थाय थांगो बिनि थानिगो But edisio election of compete line edisio member ka kintu chief executive member to born on dona tamon bogunya bini logi himnai os hani jara pustani bishono bo proxano bo dai to diru karon proxan to proxamang nai kintu borok to daw nai neka Indian ni politics pa handi wall ni politics pa handi opus ni bagi se ekmatro khasilai tongai position ni bagi onek borok dan bagi motui je বড় মনের বড় লিডারশিপ তনা নাই আংনু খাও জাগাও ইন্ডিয়া পলিটিক্স প্রক্সা দাবো হয়তো চিন্তাই তোমাদের সোনিয়া গান্ধী 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট পাইয়া বাহিনী প্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় তিনি এলাই পার্টনার বড় সামানে পরে বব আবন্ন অ্যাকসেপ্ট খাইলিয়া তানবে হিংকে তিনি বখাও বতম যে আ জাগাও অনেক কঠোর sacrifice payment কারণ ওই Bubagra ni mon decision abo খুবই কঠোর decision বখা কঠোর বখা কুয়ার বখা কাহাম উনখান কেন অমহাই একটা sacrifice claim গাবনো বাগিনো glaring instance Bubagra তিনি ত্রিপুরানি political chapter যিনি উনিদিনি একটা খরাঙ্গ থানসানি খরাঙ্গ মথানি তিমুঙ্গ বুমুঙ্গ কিন্তু Bubagra কাইসা glaring example set lage je bopusu kuar bukha kufur bukha kotor abono suntani borono bogase punuku sir yang te khakra phajingo sunna thangangkai Tipra Mothani Bubagra chairman pod Yakar Tirupura ni khari thangchine hile tobang ma lokorok no comment khayo kok salai layo
tei o Tipra mothabo Tipra sarokno tuiduli tongmalia kok khanaya discipline turi kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne kobangma lukurok saitong mane oroni ni phirok mongta motongsa abo tausini party o ang 100 ba 0 mune ang saiman ya je chini bisingo differences kuri dal kintu abo Bubagra saitu Bubagra naimungo sengma hintai chini bisingo small differences tongi mano abono 0 tumnan bagi sengma saitu kache gata mane apuke solid 100 bisingo 100% no chini bisingo Thansani the split Thansani the chini the mukhang ba chini naimung ni bising chini mukhang ba samungo sengmi punugui mahake apurke chini abo 100 bising 100 nai abo chungma saitu kai so that individual leadership ro all rank and file grassroots thepega top bottom dora abo awake want to binai sin bisingo the mutual understanding sin bisingo cohesive relationship sin bisingo political understanding ebong action ada go chung unitarily chung samu khaneni dabu omo belekana high time obo dorkar obo na maintain ma khane chung o maintain khaneni le sining chani se abo dabu chini yago se abo ka maintain jodi khlaya hanke thansa kamai khane cha ke thansa kamanani bagi samu khlai gange to Bubagra kale moha Bubagra ban phadi a thansa to ke ko tamunai naragi me yabli thansa khaneni ke ning a jotono lukuro buka kaisa beke wansugi ma chene Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman to Bubagra Gonga Nagar hundi kila bagma hundi jeta thaya pan Tipra sun problem no sol khane nijra khaidi ang hinggang ka Tipra sun mo thangan baganya diliwo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan nang hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingkat sarna sini bisingo Bubagra dan naimani mote bo apono onobabe wrong bekha khleke sai o duite bekha mo kaisa wrong bekha khleke bo botan bagi Gonganaur ka thangya botan bagi Kanchanpur ka thangya nai tangi onoborong na sini boka tangi aro thangya api ke sakka to bini bagi negative singa jaga haba ke wansuki kok samaniya abu ma busi sai karon bini bisingo jara bini rangan filing logi jara warriors borong ni samong bonayo je karon session boroko dabon nang ang daboro se TV o talk show khlai tong ba cheng or interview nai tong কিন্তু সিং বুকা কেন সারা ত্রিপুরান গুড়ি তো মানে বুকা গড়া তো তিন কিন্তু পার্টি ইনকা দল বাই কালেক্টিভ যে টিম তোমরা খেলা বদলা বাহে ন হন্দি ক্রিকেট খেলা হন্দি ফুটবল খেলা হন্দি 11 সাইজ নি প্লেয়ার নকরা নাঙ্গো ফুটবল হে দেবা ইনকা বুবুগরা সাইসুন তো সারা ত্রিপুরান এক সেকেন্ড ব যেখানে দিলি তমতেই বুকাকে সারা ত্রিপুরা গুড়ি তমকোন মায়া বলে বেসিক্যালি প্র্যাকটিক্যালি মানিয়া team split up ke ma tonai Gonga Nagar tonai Gonga Nagar bagi work ma chene sabrum tonai sabrum bagi work ma chene asumi ta tum public bagi service khai public ni bagi service khenen bagi sim politics khai o sim thansang layo public no সম্পূর্ণ ভাবে গানা ও tongai public ni suk du bini je plight bini je grievances bini je tam hunai je problems tonga bono no public thai thangai nai khana di malai di resort thai সমস্যা সমাধান চাই abono সানান থাং তিনি ব অফ থাকা আনবগে নরনি সামু নরক থাই ও জায়গা বতো অফ সাপনো বনো সুনু নুকাবা ব শুধু দিল্লি তমে কক সাব শুধু শিলংয়ে তমে কক সাব নুকাবা বতো টাইম টু টাইম ফাই ন সারা ত্রিপুরা গুরিবলি সাবরুমো থাংলি ব গন্ডা সরব থাংলি ব কাঞ্চনপুরও থাংলি নিনি খেরা সরব থাংলি থাল সরব থাংলি দাম সরব থাংলি bu jaga sini Bubagra thangya to koba thango kintu bini logi jare team tonai rokna tebo actively part nanan bagi nai borni je result samungo assignment je mani to mani block committee ban hindi district committee ban hindi MLA ban hindi MDC ban hindi EM ban hindi jotono somosto sini Tripura jo thangi nai concern area ni jara representative ro tebo public relation no kaham ke narak na bagine kebo samukhanan bagine ok sana thang tini bo ok no belen nisha jama saman
Sir, Tipra Sorok, Rankering, Toman Zorawa, Taibo Rankeri, Highness and Matomo, Tawa 2008 business budget session of Naitankai, Azagawa, Satai Chazar, Swan of Krul, Mare, all Tirupran is their budget, Arun Bishingo, additional Zaka, Social Bahatur Kurum. And Usud by Haka Tipra Sorok, after developing Yakalukta, Toman Bishingo, she saved budget from Kai that money. Ozagawa Nini, Bomahima Tongzakaba Nini, Korokunumo, and Le. Our election injustice. The state government is Hanani, Lama, Kabanga Tongo, Hari Tangi, Kok Sanamba Lama Tongo, Kintu, Sopka Sat, Sopka Vikas, Sopka Bisasani, Kok des Savo. Sinkrable Norindo, Damura Das Mudi, Kut, Des Prime Minister, Pradhan Mantri, Bonizi, Kok Savani Bin is all Bini Saputaro. Bini Karikatarov, Borok Sara Duniana Tangi Baraboso, Tangi Kok Sable, say Kona Kumari Teke, in Kashmir Poyanto, Kok Sablebro, Tiborajan Anasekan, the Tangs of the Soccer Soccer Bigatane, Tauboroni, double engine Soccer Boro, Sorin Tomo, first 10 years by after 5 years, that was 6 years, almost completed on the Santomo, 10 years in the government after 2 terms in Bagiboro, Tibravo Tomo. At the same, Nini Central Tomo. Okay, এই অবস্থা বাত হইনাই তাও নরন সালাদা যে কক সবকা বিকাশ কক মেইনটেইন লাগে ব্রো এডিসি কাইছে ইম্পর্টেন্ট ইনস্টিটিউশন 6 schedule under the provision number 244 C okay nindau nai di এডিসি 6 schedule আন্দর দাও যে পারবিও তো হইনাই যেটা সামুখানেন বগিনাই একটা ইলেক্টেড জনপ্রতিনিধি তো সেই জায়গাও টান বগি আছে Rangkusha Kom sanction ba ninta mone badeto naragani kok tonga because in comparison to or municipal tongoro okay all the go AMC tongo bibino jagao panchayat tongo a jaga turna khlake ADC o domdi sini boro 31% population dao sini Tiprasa er moddhe singhobag na ADC ni bishingo tong ADC ni phatro tonai sini boro kusu tonga এই সেই জায়গাও Tiprasani Union Bagine edition of free hand development Bagine. Singrimakamo, yes, BJP Sarkar Otar Norino Damadas Mudini, that is the NDA government Tongo, Boroku, Kubino, Sopka Bigas no maintain Tayo. Edition of Kabang Rang Ruhuka, development Kanen Bagine. Boron is a state of whole entire stand of some Kanen Bagine Boni, a care Tongo. Boroni. Tam honai power tongo kintu high input ADC jehetu oro important kasem situation chini Tiprasani hamprani bagi se India ni provision no tam honai constitution amendment khainai o provision no tu o out tu de Tiprasani development khanan bagi no all 6 schedule no Indian constitution 149th amendment to in 1984 o bill pass khaine tini Tripura 6 schedule okay tamni baginai or addition of financially separation khaine ba bandana khaine tangi deprivation khaine tangi fund blockade khaine gauro ill intention dongo sabka bikas bor maintain khaya bor sudu political all the government thoughts that tyranny khay bor politically babe bor master terrorist khay bor fund flu khaine bagi fund rohani fund release khaine aron ill intention je bor এক নায়তন্ত্র নাই বড় সাকসে নাই পলিটিক্স অনন্য জনপ্রতিনিধি যে ম্যান্ডেট পাবলিক ম্যান্ডেট বড় এক হিন্দুব বড় রেসপেক্ট দিয়া আপনো প্রমাণ চাই থাকলে নি বাজেট যে এডিশন বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কম Abon bagi to direct fund ro kok asa hai kabar direct asir fargun ro kok asa yes abono long time no himanosen অনেক বছর কা দা 40 years almost এডিসি মানমানি গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট নো অতিপরাইছে সুনুখা কিন্তু যত গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণ মতি ফান্ড ব্লক খাইমানি সুনুখা আবনি বাগিনা চংতিনি 6 schedule ni area no aba kabangma tong elaka da 6 schedule khobje gachini boro abon tui Tipra motha greater Tipra land aboni sekan sunuka IP tinobo এডিসি আমদনে তিনে গ্রেটার Tipra land ma khaine অর্থাৎ ইন্ডিয়ান আর্টিকেল 2 and 3 no tubunya isi একটা separate state ma khane ba state group ma khane okhorang tan bai kaina nangba sing chaimang ga de sing hage tomanga tai ba tigla ga tine obongso obar ki hala 19 টা জনজাতি গোষ্ঠী
অবতাই সংসারও বখরক পিছিয়ে দং বাংলা তিনি জেনারেশন আফটার জেনারেশন বুঝকাंनि সালো जेबो प्रब्लेम नायनि वानसुबिनो जों खरां माथिसका जे स्टेट हुड दरकार स्टेट हुड साराताइसनि लामादाय क्रिया आवन बगिनो कसारते केसे कक सापिरु जे डाइरेक्ट फंड निकक मासका जे नों मेंशन खायमनि डाइरेक्ट फंड रिखां थंगे अ जागाव डाइरेक्ट रां थायगांगे केन्द्रनि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो 100 की जों तिप्रासानि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज एजुकेशन और जों जेसा आबलिबन खायमनि डेवलपमेंट खायमनि आको बोतोंगो आवोइस निया आनबोइस जों आबनो खिबिसे दावके जों मा सानका जे स्टेट हुड डिमांड सेपरेट सर और जागा न था कैसे को काते फेबिचा एसएन बोलिवनो एनसीसी मन यागुलो ताबो मिनिस्टर खरक्ससनो सुगलासरनो वाते एसएन बोलन खुद साखा सीपीआईएम नो जलिमा बाय ब्रोने केबेंगुं बायसे आईपीएफ तिरो तिरुपालेन मा साननै खुद पवित्र व साखा एसएन बोलिवो आंखाना गाबले नुका आबन यागुलो Tipra Mothani फासिं बाहायनो किसे किसे बर' दावदों दङ Tipra Mothani कि बीजेपी नो किरमा बायदे ग्रेटर टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आते फैके और जागोनि फिरो मुंथाम दं सर अब बेपारो आनी फिरो मु अबनो वालायनानि कुन दरकार गै कारण चलार पथे सेपारेट स्टेट निबागि बर स्ट्रागल फैके आईपीएफटी सेपारेट स्टेट 2009 इसिनि बर खरां दिसौ अनेक बर काबरु गबांखौ बर सेपारेट स्टेट न जादो गया কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরণি 25 বছর সরকার কিন্তু শরীরের উপর কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড মায়াক যে ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি সে রো মরিমানো হাইতে রিউয়া রিমানো যাহা টাউন বইকে এট প্রেজেন্ট বরংকা গভর্নমেন্ট তো উপর স্ট্র্যাটেজিক্যালি বড় অংশকে যে বিজেপি যেহেতু 12 বছর সরকার দङ কারণ চিনি অ সেপারেট স্টেট তো বাংলাদেশ পাকিস্তান চায়না আমেরিকা কে রিমায়া পুরো 12 বছর সরকার যে তংনায় পাওয়ারফুল পার্টি বনো রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা যারা অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন সাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাকা আঙ্কে বিষয় মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন বখাবি সঙ্গ কামানি তখন গাবর তিনি এনসি দেবরাম কুমার জমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন র ফুলফিলিং একো আবং কাসিনি দাবো এংগ্রি স্টাইল সিনি বখা বিসিং তামনে জলিমানি বা সিনি বখা বিসিং হার্ড মানি আবো দাবু সিং যত ত্রিপুরা সারন বখা বিসিং হার্ড যা তামনি বগি তাবু জরারিয়া কে নিশ্চয় তাবু জরাবো আইপিএফ র 9টা বাস কা থাংলায় 8টা বাস কা ইজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো কোন দল যে পোলারাইজেশন নঙ্গিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরাইজো আবো ন কিতিমিনো বড় পক্ষা পাই নাই তিনি ত্রিপুরা মতান্তি উঠা বড় থ্রু গ্রাজুয়ালি আবো নিজে সাপোর্টার অনদিকে ও টার্নকা বুবগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতাও কারণ ওই চিন খরাংডা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রক্সাজি ডিউইডাল মিনিস্টার কা যে শুক্লা চরণ ওয়াটিয়া দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব প্রক্সানো ইলেক্টেড কা প্রক্সান মিনিস্টার মাথা যেহেতু বড় পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি পুছে মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কখনাকে চাঁদে কং মাফিও কিন্তু কক্ত গুরুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল খাইবে ও ত্রিপুরা ও রুল খাইমানি সময় সিপিএম এই সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ টলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খাইছে যেভাবে স্কোপ মাঙ্কা যেভাবে চান্স মাঙ্কা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা জন্য ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া সিন ত্রিপুরা সার কমন জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 3.0 কাকে মান নিয়েছেন স্কুল কাম করি এই যে কগ্ন ওয়ানসুবিনো যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসুকা আপ কগ্ন মিন খায় থাকতেনি বুঝিব অ্যাসেম্বলিও সাকানা যে সিপিএম সরকার নর নাখা সিপিএম নদিনে থেকে সরকার তো সঙ্গে থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড সবকা সাহেব সবকা বিকাশ দাওল ইঞ্জিনি সরকার কিন্তু শুনতাম এক্সপিরিয়েন্স না তারপর ও 6 বছর ও স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানায় সিপিএম সরকার নেই সাই কাহাম খুরুং মানিয়া
buruko kaham bunumaya ko CPM যেটা খাইকা আমছে কিন্তু খাইবে ko সানা থাঙ্গাকে তাবনি মো বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব অ্যানালাইজ খাইকানকে কিন্তু অ জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার IPFT নিব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরাসানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 नि सिनी आ জায়গাও তংনে বদাবো কাহামকে রুল মানা নাই যাতে করে সিনি ত্রিপুরাসারনি চাকরি বাকরি মানো থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি 18 স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট নি কম্পিটিশন নাও সিনি ত্রিপুরাসানি চাকরি নিবাগি কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয়েড হ্যাঁ বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট অ জায়গা বাতাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাংটিসা নাংনাই যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবুক চলি দङ গা জায়গাও বড় একটা ক্যাবিনেট তো তুমনা নাংনাই যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনাই তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্रुफ সাইদিংনি খরাংটিসা নাংনাই আবলো পিনি সাতাই কেন বআবো ছায়া নাংকে হয়তোবা ব ফান্ড চুগিয়াং দङ সাইসুংনি হ্যাঁ গে বল জায়গাও গুবুন বিরোধীরনি ফান্ড নাংনাই ইন্টারনালি আবানি অ্যাপ্রুভস যাতে করে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসার মার্ক খাইনাই যে বিজেপি IPFT লেড গভর্নমেন্ট বহাইনো সিনি ত্রিপুরাসরনি যত হামপ্রাইনি বাগিনাই যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংতি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংতি বান হন্তু ত্রিপুরাসরন ডেভেলপ খাইনে গাউন বাগিনো যে কমগা যে খরাং দে ব সিপিও ননা বাগিসে বক্সিসো আবো সিনিয়া আবো কক বিসিং কক মা সাকানাবো কিন্তু উদ্দেশ্যঙ্কা separate state বড় খরাংটি সাইয়া আপনি হিন্দু যখন খরাংটি সাই তোমরা ফাতারব তবে তেবে এফেক্টিভলি মা খাই নাই আনি কংখা যে IPFT বো সেপারেট স্টেট সানো ত্রিপুরা মথা বো সেপারেট স্টেট সানো কাজে সিনি বিসুং আন্ডারস্ট্যান্ডিং মা তো নাই ত্রিপুরা সানি কস্ট তিন বাগে কিন্তু ডিফারেন্স ওয়েটা থাঙ্গি নাই কক সাকাংকে আবো কে আনফরচুনেট নাই তাবু জোড়া কংক কক বাংলাই চাম দংমা বিধানসভা কক বাংলাইন কোনো কক রে ফাতারব কক বাংলাইন কক রে सिनी बिसिङो जों तेबो बोसकां सालाव आनसुगिनाय गोबां सालाव नायसिगिनाय ত্রিপুরাসানি थांनानैबो जेदों पार्टी खाय हुंगे पार्टी संसलाय हुंगे एर बिसिङो बुबुग्रानि साइति मुंगो थानसानि मारियो दाबो जोंजोता थानसानि मान हुंगे अजगन बुबुग्राबो कबोइन दंले IPFT सह फाइजिदि तेबो सिनि आन्दोलन আছে मुभमेन्ट एजुकेशन तेबो स्ट्रंग मा खालायनाय दिल्ली सरकार ते प्रेसार मा खालायनाय खालायनाय सिनि मानताय सकेनो जों एचिभमेन्ट खालायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामु खालायनाय बालके फाइट खालायनाय अ जागाजों जों बोखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सिमेन्ट दरकार सामु खायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकल ने सुकिले दंखा साइमालिया तिप्रा मथानि फाइटिंग या सोरजा गोबांमा बुरु जाति रक तिप्रा मथारक न केबेङै दङनै प्रमोट BJP नि MLA खरांति सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्ट नि कक बा ब्रनि बाथा बायखाय परनानि गभर्नमेन्ट नि सिक्रिटि नानान बागे एसेम्बली खरांति सायतोमन यागुलो ताबो बुरु जाति रक तिप्रा मथान फाइटिंग या सोरजा अपोजिशन ब्रक न केबेङ अबका कि तमो 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया तब ब्रो ने हाय कोकाते पिखा और तमो रिपोर्ट अब वेरी अनफॉर्चुनेट सिनि बिसिङ जों डिफरेंस नि थांगे बेलेक्सन सिनि खाथाम जों दाबरमा फान जों कलाय हन्तुं जों रियां हन्तुं बा ब्रु जमातिया हन्तुं मुरासिं हन्तुं रुपिनि हन्तुं कलाय हन्तुं नवाटिया हन्तुं त्रिपुरा सिनियर हन्तुं जों जतनो कक बरनो कक सिनि कानुं सुमुं एकदम किछि डायलेक्ट बा टाइटल अनुसारे किछि डिफरेंसेस दं जेबरि बरक अब कान बरक अब जों केबो दिनाय खायमोन जा गताव सिनि ब्रो रियां नेरो सिनि रियां बिसुङो सिनि ब्रो 12 की हाला 19 टा जनजाति बिसुङो बरक खपसे बरनि ककथाय बरनि प्रोनाउन्सिएशन मतो सिनि देबरमा रक बाहायना आं दाबो देबरमा जों कमलपुर बाय सिनि सदननि कक फेलेबलि खवाइनि किता कक फेलेबलि ओके रियां नि बिसुङो ब्रो सिनाय बिसुङो बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसुङो बनि जे डायलेक्ट किछि डिफरेंसेस जों नुगो एवं जों साइमन ओके अ जागाव कि जों हिनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथ नि ब्रु बाय नॉर्थ नि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नांसिनाय बा कक आलागा खायसन होनांसिनाय बा जों देबरमा रक हिनजनाय जे कमलपुरनि डायलेक्ट आलागा सदन आलागा नरक बाय जों आलागा नि जों हिनजनाय अ स्मॉल
isu tui nai sung tini ha dialect difference by sung kok ala kake sung salai chinai ba sung salai chinai tabu Debbarma no kitingi nai sung hunchinai Debbarma kok sung kok borok ni sung sajinai abu to saya writing ya bo sini sung total mili which sung kok borok sung ma tu nai jar dialect jar region no tongo not tong sung abo no sung abo no shape khanen bagane abo no preserve khanen bagane abo no naithoke tonan bagi abo ar culture ma khane a practice ma khane abo demolish ta khedi kole ni kokno kole ma ton nai kintu overall sung unification sung mang nai uniform mang nai amo Tipra sani kogo jota milino sung ma tong nai om bisingo jong jota no kok borok sanai ni sung ma bose nai kole rokki hinjnai kole kok rin hinjnai জমতে কক চিনি কক বড় কি হানচিনি চিন যত ন তাবুক যেটা যে সেন্স দিনে চিনি বরম গনাং প্রমোদ দা ফরমা কক তি সেগাবা কবং বড় সেন্টিমেন্ট কা আবো ন চিং রেসপেক্ট লা সেন্টিমেন্ট আবো নে এগেইনস্ট আং সারানি কক গে কিন্তু চিং কক মা সারি বিনে যেগো তো আবো রিজলভ নিয়ে গছিনি চিং কিছু কক আছে কি ইন্টেলেকচুয়াল মা আছে নাই যারা বাসবিট যারা ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড সামনে লিটারেচার ন তিন এক্সারসাইজ খানায় চর্চা খানায় বরণ থানে আং অনুরোধ দंगाय চিনি बिसिङाव फाइदि कायसा काउन्सिल मा खाने डेभलपमेन्ट बगिने কক थान्ता खाने बासन जन वानजु बसं अर्थात बांला आजादी रिलिजियन पॉइंट बरला आलादा दङ बरबो कायसा मुस्लिम दङ कायसा हिन्दू दङ बर संका बनि बिसिङाव बा ख्रिस्टान नै दङ बुद्धिस्ट नै दङ बांला কক थाने बिसिङाव बांला जातिनि बिसिङाव आबोंका अंक तामनाय निनि भाषा तामने निनि रिलिजियन থেকে কনভার্টিং থামনি যেন হাইপনে বনি ভাষা তো অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বাইনি নখালি মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা তো কিন্তু তারপরে বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত হই নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সুই জগত কক সাথে নি বড় গাবো আবন ইউজ খাইতো কিছু মত ঠিক ভাবে না সে একটা ইউনিফর্ম ফাইনান্সিনি বিসঙ্গ তিনি রিয়াং Debbarma জমইতিয়া নিনি যে কবরক সানে রুপিনি কলয় নোয়াটিয়া ত্রিপুরা ও মুরাসিং ও মিলুইসিং আচ্ছা আতুকুই ও ব্যবহার একটা লামা রামলাইনে কক বাচ্চা কক থানতে মানলাইতে অবংকা দাও টাইম সময় শুনো ও কক সাইতো তিন বরং গোনাং এমএলএ প্রমোদ রিয়াং নো আং সম্মান রবিনি সেন্টিমেন্ট bo sajung sentiment ya onek borok tong buddhism ni bisingo ba jaga tong man faidi all intellectual group of desha once of the review khai reopen khai once of man reopen khai baike sung kaisa jaga thang manai once of ma kaisa thang manai chini all Tipra sa hain sung birth extinction kamai thana sanai tonga ha dini nung bori yang ni non kok bai chini kok miliya chini Debbarma rokle ni sung Debbarma ni alada khai gangke kole bo chini dofani borok ya বউ জমাতে চিনি দফানি বড় কি হানি সালাইনাय কক বানাय थांगांके अ दातनि बासा बियां थांनाय अ दातनि बासा बा कमाय थांनाय चिनि बिसिङाव संदाव दं करबं এই যে করবং চিনি চম্পনগর জানান তো आ করবং কক সানে রক স্ক্রিন থাকা কমাই সাথে না ক তোকে সে মমতি কেন খা বাক্সকে হিঙ্গাंके ওয়ানশক মানে খা বাক্সা হিঙ্গাंके চিনি কো কমাই থানে আমন বগেনে 101 সুবিনে অনেক অ্যাডভান্স 100 বছর 150 বছর কাঙ্গনো 1 সুবিনে বড় নে বাসনা বড় সেটাল থাকে এক জায়গা ফাইসো পেলে जों ताबो जराबो अल जराबो जों वानसक लायनाय जों देशा खा बाथ्राके वानसक लायनाय একটা সেমিনার हो ওয়ার্কশপ हो अ जागा खा बाथ्राके थांतके रिजोल्यूशन लानानै अल जरा फाइसो हामबाय जुंगा हा सजन फाइगे बिस्तखै सरागोले सब Tipra हास्टियो Tipra Motha plenary session thaimani yagulo no Bubagra press meet thaibo Sakha jai chairman pod Yakar kahne sinango Tipra Mothani nahar montamo tamun bagi chairman pod Yakar Bubagra daitto no naya nahar montamo belekan hambai jorane news no dinimo pungkatang jorawo no koglam selain bagai sama bagai nih, je kog nung suka o kog belakano tabu mau jorawo hot cake nungkan ketini baru nih
borok belai kan confusion ka je Bubagra ni decision no ruginai otar Bubagra ni je koglam samani jagolo je bo Tipra Mothani chairman ni pod theke ba post theke bo nokori thangmani ba bo aroni tamonai pod ni Yakari thangmani o announcement no tine borok belai kano confusion to confusion tongnani the kogya Bubagra sai no kog Sakha जों वानसुक चाइ Tipra Mothani जे नाइसिंग थेके Bubagra एबा दल जों जतनो बालखेनो जों वानसुक लायो जे तिनि सानमुं जे नाहारमुं का ग्रेटर प्रॉब्लम एबं सेपारेट स्टेट अब जों मानसक पर्यन्त म सभा तो तंगाय न कारण म चबा खाइमानि जों जतनो साइमानो जे तिनि बरनि एक्जिस्टेंट सार्भाइवल आइके तिनि हा एन्टायर बा होल स्टेट से तिनि Tipra राज्यनि राजा राजा तो शासन खाइते माने हा किन्तु जों लामा ताइक्रो तिनि बरकनि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेजिक टाइप सर्वाइवल ऑल राउंड डेवलपमेंट नि कखन हंदी तिनि एक्जिस्टेंस बा सर्वाइवल नि कख तो तेबो नांकुक मानि कख गा आ एक्जिस्टेंस सर्वाइवल तंगासे ऑल राउंड डेवलपमेंट उसाइ मानाय आबोनो किथिंगिनो जों वानसुबिनो काहामके वानसुबै जे सेपारेट स्टेट अब जों साना नांतने अब मायासा तिनि बरकजों गुबुन जाति हाय गुबुन बंश हाय जों खरक हिसाबै तंनानै बा जों गोथां तंनानै म संसार अब ते लामा करे गाबोनि चबा तो चलिनि दङ गताव प्लेनारि वर्क गिदिंगिने Bubagra थाखा जे आं आफसो Tipra Mothani चेयरमैन नि थेके सरिवै थांनाय आर पार्टिओ नि नखरि थांनानै कगया पार्टिओ ब दंनाय कारण बो कायसा नायो जे एक्सपेरिमेंटल बिनि बा बिनि एक्सपीरियंस इन दि सब किछु वानसुबिनो दाव बो जे प्लेनारि सेशन न तिनि पार्टी कन्स्टिट्यूशन जे तंगमने आबो बो सर्कुलेट खालाय डिस्ट्रीब्यूट खालाय तिनि पब्लिक नि थानि बो मेडिया रन बस कामनो खालाय कारो स्पेशली आरो मेंशन खालाय दङ जे कन्स्टिट्यूशन न चेयरमैन पोस्ट नारगलियाबो गाबोनि कौंका तिनि सीनियर मोस्ट बिगर अंकल बखरक्सा डेडिकेटेड बरक लॉन्ग टाइम्स बो स्ट्रगल खालाय तिनि बरनि एक्जिस्टेंस नि बागिनाय के बो कायसा बयस टंफाना और Bubagra सेंस दङ जे आं जेहेतु पार्टी नि पार्ट एंड पार्सनल दङ একটা ওয়ারিয়র হিসেবে দङ अब स्पेसिफिक बो क्लियरली न बो मेंशन खालाय जे प्रेस कॉन्फ्रेंस बो सागाबो ताइ प्लेनारि सेशन बो सागा जे आं पार्टी नि वन ऑफ दि वर्कर्स बा ওয়ারিয়র হিসেবে দংনাय गबो कतर बेले एखाने बिनि जे डिसिशन और डिसिशन नानानै अब बेले एखाने कुतु साधारण बरगनि पक्षे अब सम्भवया बंगिन अब सम्भव आंबो बिनि डिसिशन न जों डेफिनेटली जों साधुबाद बा जों बनो सेल्यूट मारो थाइजे एकटा पार्टी न बो स्नामका बनो फाउंडर हनकानो बो ते खायसे बरक न बो टप रैंक तनिनाय तिनि बरनि दफाने बागै जे जबा खालायथों अब बनाय जेबा बो सब समय न पार्टी नि सुदिनबो थांनाय दुरदिनबो थांनाय जरा काहामो थांनाय जरा हायमो थांनाय ऑल meaning around time 24/7 bochini party o tongai dokon hampen bagi mo Tipra Mothani kroksa bo nini Bubagra hisabe no bo tongai gabon bagi oro kuno lukoro confused tangdi কারণ বো চিনি লগি তনে যেমন বই एग्जांपल বড় কাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নি কোনো বো কুসাই থাকা যে রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী বদাও কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট যাবে এখনো বো দল নি প্রক্সা পায়োনিয়ার বো পট ফাইন্ডার হিসেবে দল নি সব সময়নো जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बगै जों मा थांनाय कि बिजर आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो बो दलनि कुनो लीडर्स नि एबा बो थांगि डिसिजन नाय मानगे आन बगै कुनो कन्फ्यूजन दि Bubagra क्लियरली डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरै आं थांगिया अक नतैने जों जाय कुनो कन्फ्यूजन नि कप गैसा आबनि बगै खाजिने ताफोरा बुखरो नर कन्फ्यूजन दि कौनका जों दाबु थांसाके तंनानै जरासे जों उरिदि तंनानै जरासे गबा बरक मतिनै बुखाबायो बुखांको आति उंलाय किन्तु जों लुबै मानो दाबु शुधु कांग्रेस नि कक सिमि जों सायाब्ले गबा पार्टी बो दंब्ले 12 वर्ष बो दङ काजै जों सबसे इम्पोर्टेंट थिंग खाजे
asal kok ngha tabu sing palke tonginai discipline party no যে এরিয়া ও চিনি মতা স্পেসিফিক কতগুলো এরিয়া tongo aro sungtem kaham sungtai to aro sung bahake boro bai kaham manner khainai bahake public relation na raknai কারণ পলিটিক্স উনিটি ni kok sung bukhbai shaun bano bukhabai sung kaham ke thansani mario tongine sung a samuno sung successful kanen bagi chesta manai anu party ketal ko sini dol sini motha যে বুবুগ্রানি লিডারশিপ বুবুগ্রানি নেতৃত্ব বিনেত্রী দুলংবাই যে সামুহুং দাও খাই দङ অ জরাবো जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खलाइया 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी नो थानसानि बागै ब इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बरलिब अ जायगायाव इनभल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीपी बान हिंदी अ जायगायाव आईएनपीटी हिंदी अ जायगा तिप्रा हिंदी डीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার্স যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং খুবই বেশি কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনে তিপ্রা প্রগ্রেসিভ এজনে আলেন আ থানসানি মারিনো রমিনাই তুইনাই ন थांनाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन बता लाइक इलेक्शन जेहेतु एडीसी डेवलपमेंट बा एडीसी नि कासे इंस्टीट्यूशन वो इम्पोर्टेंट कासे इलेक्शन आ इलेक्शन फाइनाय जनगण सिनी पब्लिक दं सिनी बर रक खा फुरजागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट रुलैनो एडीसी पावर ऑफ फेलेजो गाबन यागुलो दाबो 2 years completing थामन यागुलो ताकेसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन माखासे general election to legislative election asa state election a jaga bahino chung power thangmai efono borok mandated rekha je 13 mla tabu sitting mla বিধান সভা তমছে অ জায়গা no chung saibano proudly chung saibano bubugra ni sai to mumbai bubugra ni tu mumbai tini Tipra motha tabu one of the largest opposition party of Tipra কারণ অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দল তো কংগ্রেস দল তুমি মালি আরো লার্জেস্ট অপোজিশন পার্টি সিপিএম 25 years আবন আগে 10 years 35 years রুল থাকে সিপিএম বিনি আরো অপোজিশন নি টেবিল আসুফান হবো লার্জেস্ট অপোজিশন পার্টি তুমি মালিয়া যে রিসেন্টলি কনক্লুডেড জেনারেল ইলেকশন নি যে পাবলিক ম্যান্ডেট সেই দিক থেকে বুবুগ্রা নিসাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কন তুই নেই বড় নিবুখানো পুচুচারি হইনাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনাও কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রানি তিগুল কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই গতাবু যারা অনেক লিডারশিপ তনেরো টেব অ দল টেব স্ট্যান্ড দেন খাইনেনি অ পার্টি টেব ডিসিপ্লিন খাইনেনি আবো যারা অল ওয়ারিয়ার্স রো মাওয়ান সত্তায় ডিসিপ্লিন টেব cohesive relation sin bising understanding sin bising tebo politics sing tebo mature abo sing nijina to e ma thane nijima sringkai a daga bubugra ni kokno wansu binai sing jotono bukhawo je wansu kune thantana wansu mane abono wansu binai sing buskango sing yapri ma chele jai सर बुबाग्रानी बोनो पार्टी संसाव तिप्रा मथाते बुबाग्रानो नाची गंकाय बेलेन वानम सिंसे बन सामो तिप्रा मथा नामाने यागुलो एसेम्बली बाहिनो कन्टेस्ट बा ब साकनि पार्टी फानो बारो सिटो नालिया दाबो खंगांकाय चेयरमैन बोर्ड बाहिनो याकारै साधारण पाब्लिक हाजिनि थांसो बा पाब्लिक ति दरकार बा पॉलिटिक अरो बनि फोरोंमुंरो बमखाय मा थांदो ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामाने तंगे दला थायो पाबन बायदि तास थायो आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागल बिना डिसिजन जतन सैल्यूट मारा थाय खूब बखा कुवार बखा कतर स्टैंडार्ड जे बखाव जे सुलि जे बखाबाय जे दलनो हामजगि तिदुलि दङ बट बिनि थाने कोनो इम्पोर्टेन्ट गया आबन सोंमा सों दे बिनि थानिगो आबन बाय सोंथाय थांगो बिनि थानिगो एडिसिओ इलेक्शन कम्पिट खाने एडिसिओ मेम्बर का किंतु चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर तो बर्न अंदना तमन बउया बिनी लगे हिमनाय अस हानि जरा पुस्तानि बिसिंगनो ब प्रक्सनो ब दायित्व दिदु
কারণ খরচান তো খরচা মাং নাই কিন্তু বড় রোগ তো তাও নাই নেকা ইন্ডিয়ানি পলিটিক্স পাহান্দি ওয়ার্ল্ডনি পলিটিক্স পাহান্দি অপুষনি বাগিতে একমাত্র খাসিলাই তংলাই পজিশননি বাগিনি অনেক বড় রোগ গান বাকি মতই যে বড় মনের বড় রোগ লিডারশিপ তনানো নাই आंनु खाव जागाव इंडिया पलिटिक्स प्रक्सा दाबो हयतो जों सोलोंथाइ दङ जे सोनिया गांधी 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট ফাইকা বহাইনো প্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় কিনি এলাই পার্টনার বড় সামানে পরে বব আবনো অ্যাকসেপ্ট খাইলিয়া তানবে ইনকে বিনি বখাও দङ যে আ জাগাव অনেক কঠোর স্যাক্রিফাইস খাইলেন কারণ ওই বুবুগ্রানি मोर डिसीजन अब खुबई कठोर डिसीजन बुखा कठोर बुखा कुवार बुखा काहाम उनखांकेनो अमहाय একটা স্যাক্রিফাইস ক্লেম গাবনো বাগিনো গ্লেরিং স্ট্যান্ড বুবুগ্রা তিনি ত্রিপুরানি পলিটিক্যাল চ্যাপ্টার যিনি উনিদিনি একটা খরাঙ্গ থানসানি খরাঙ্গ মথানি তিমুঙ্গ বুমুঙ্গ কিন্তু বুবুগ্রা কাইসা গ্লেরিং এক্সাম্পল ফ্যাক্ট লাগে যে বপুসু kuar bukha kufur bukha kotor abono sungtani borono bogase puno sir yang tai khakra phajingo sunna thangang kai Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar Tipra ni khari changsne ni tabangma lokorokno comment khayo kok salalayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tujulu tongmalia kok khanaya discipline kre kaisa ta kaisa kena kining layo omhairokne tabangma lokorok saisong mane oroni ni phirok monta motong obo tausini party-o ang 100 but 0 Liang Simon Yaze, Sinivision differences result. Kinto Abo Bubagra Saito, Bubagra Naimungo Sumahinta. Sinivision small differences, Tongi Mano, Abono Zero to non Bagis and Masa to get. Gatamona Africa solid 100 division 100% of Sinivision, Tanzani, the split, Tanzani, the Sini the Mukang, but Sini Naimung, Chimpi, Sini Mukang, but Samungo, Punubi Mahake. Africa sini abo 100 mission 100 unai abo chungma sai tu tai so that individual leadership ro all rank and file grassroots thepega top bottom dora abo awake want to binai sin bishingo the mutual understanding sin bishingo cohesive relationship sin bishingo political understanding ebong action ada go chung unitarily chung samu khaneni dabu omo belekana high time obo dorkar obo na maintain ma khane और मेंटेन खाने नहीं ले सिनिंग छाने से आबो ताऊ सिनी यागो से आबो का मेंटेन जो दिखलाय हमके थांसा कमाई खाने चाहिए तो थांसा कमाना नहीं बगी शामु खाई हमके तो बुबुग्रा कहले महाबुबुग्रा बन फाजी आ थांसा तो क्यों मुको कमाई नारगी में ये भी थांसा खाने नहीं कितने जो तो ना लुकुरो बुका कैसे बेके 100 की मार्च है Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman dong Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thayapan Tipra-sono problem no solve khane nijra khaidi ang hinggang kai Tipra-sono mo thangan baganya Delhi wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarne sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo abono অনভাবে রং বেখা খেলাকে চাই ও দুইটা বেখা মুখাইছে রং বেখা খেলাকে বতান বগি গঙ্গানগর কথা থাঙ্গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর কথা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গি অনবরং চিনি বকা তাঙ্গি আরো থাঙ্গিয়া আফ্রিকা সাককেটা বিনি বগি নেকাতি जों आ জায়গা হাবাকে 100 কক সামান ইয়া আবু মা বুঝি যায় কারণ বিনি বিসিংর যারা বিনি রঙেন ফাইলিং লগি যারা ওয়ারিয়ার্স বরংনি সামং বনায়ো যে কারণ সাইসুন বরক দাবো নং আং दाबो अरसे टीवी ओ टॉक शो खलाय दं बा जों और इंटरव्यू नाय दं किन्तु सिं बुखा केनो सारा टिप्रन गुरि तनि मान बुखा गरा तुतु दिन किन्तु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो गरा बाय खेला बदुला बाहेन हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबॉल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नंगो फुटबॉल हे दबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा टिप्रन एक सेकेंड बो जेखाने दिल्ली तमोदै बुखाके सारा टिप्रा गुरि तमखोनो माय आबले practically मानया गा टीम स्पिरिट आपके मा तंनाय गंगानगर तंनाय गंगानगर बागे वर्क मा थेनाय साब्रुमो तंनाय साब्रुम बागे वर्क मा थेनाय आसुबि तातम पाब्लिक बागे सर्विस खाय पाब्लिक नि बागे सर्विस खायन बागे जों पॉलिटिक्स खायो जों थानसां लायो
পাবলিক ন সম্পূর্ণভাবে গানাও দङ পাবলিক नि सुख दुख बिनि जे प्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामहनाय जे प्रब्लेम्स दङ बननो पाब्लिक थाङैनाय खोनादि मालायदि रिजल्ट थायदि समस्या समाधान थायदि आबनो सानान थाङो तिनि ब अफ थाङो आनबगि नरनि सामु नरक थायदि अ जायगा बत अকক साबनो बनो सुनु नुखाबा ब শুধু দিল্লি তঙে কক সাব শুধু শিলং তঙে কক সাব নুকাবা কত টাইম টু টাইম ফাইন সারা ত্রিপুরা গুলিবলি সাবরুমো থাংবলি ব গন্ডাসরবো থাংবলি ব কাঞ্চনপুরবো থাংবলি নিনি খেদাসরাবো থাংবলি थालसराबो थांबले दामसराबो थांबले बु जागा चिनि बुबुग्रा थांगिया तंखबा थांगो किंतु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनि जे रिजल्ट सामुगो असाइनमेंट जे मानि तंगमनि ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतन समस्त चिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जारा रिप्रेजेंटेटिव रक तेव पब्लिक रिलेशन kaham ke narakna bagine tebo samukhanan bagine ok sana thangtini bo ok no belen nishedono saman sir tiprasaro rangkring tongman jorao taibo rangkri haine tungma tongo tabo 2023-24 ni budget session sunai tangkai a jagao 27054 crore mane all tiruprani je budget arun bisingo additional jaka 672 crore engka usuk bai bhaikya tiprasaro asu developing ya kelukjak tongon bisingo sitai budget kongkhai rijak mani o jagao nini bomahai ma tongjaka ba nini khoroknomo emle ni family obo belekshona industry स्टेट गवर्नमेंट सानानी लामा कबांगमा दङो खारि थांगी कक सानाबो लामा दङ किंतु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि कक जे साबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनिजी कक साबनि बिनि ऑल बिनि सपोर्टर बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगी 12 वर्ष थांगी कक साबले जे कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य में आने से कान से थांग सब सबका साथ सबका विकास नहीं ताऊ बरगनी डबल इंजिन सरकार बरो सोलिंग दंगो फर्स्ट 10 year रुपया क्या होता 5 years डबल 6 year ऑलमोस्ट कंप्लीट न दिखे थांग दंगो 10 years निबागी गवर्नमेंट और 2 terms निबागी बरो त्रिपुरा वो दंगो at the same निनी सेंट्रल वो दंगो उनके यही अवस्था वो बात हुई नहीं ताऊ नरनो साला द जे को सबका विकास नि को मेंटेन में लगे बरो केडीसी का इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन 6th schedule under the provision number 244 C okay ningdaw na di ADC 6th schedule under daw je parvio toine jeta samukhanen baginai ekta elected জনপ্রতিনিধি দङ সেই জায়গাও টান বাগি আছে রাংপুচা কম সেংশন বা নিন্তা মনে বাজেট নারাগনি কম দङ because in comparison to or municipal dङ or okay all জায়গাও AMC দङ বিভিন্ন জায়গাও পঞ্চায়েত দङ आ জায়গা তুলনা খালকে এডিসি ও দমদি চিনি বড় 31% পপুলেশন দাও চিনি ত্রিপুরাসা এর মধ্যে সিংহভাগ না এডিসি নি বিসিংহ দङ এডিসি নি ফাতর তনে চিনি বড় কিছু দङ এই সেই জায়গাও ত্রিপুরাসানি উন্নয়ন বাগিনে এডিসি নো ফ্রি হ্যান্ড কামকে ডেভেলপমেন্ট বাগিনে সিংহনি মাখমো ইয়েস বিজেপি সরকার অর্থাৎ নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদিনি নেতৃত্বে যে এনডিএ গভর্নমেন্ট দङ बड़ो कुबिनो सबका विकास न मेंटेन खायो हाँ एडिसी नो गोबां रां रुहुका डेवलपमेंट खानेन बागिने बरनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट नो बरो साम खानेन बागिने बरनि एक्टियर दङ बरनि ताम होनाय पावर दङ किंतु हाई इनकम एडिसी जेहेतु और इम्पोर्टेंट कासिन सिचुएशन चिनि त्रिपुरानि हामप्रायन बागै से इंडिया नि प्रोविजन तामने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खाइनाय और प्रोविजन तो और आउट तो जे त्रिपुरानि डेवलपमेंट खानेन बागिनो और 6th schedule नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 149th अमेंडमेंट तो बिना 1984 और बिल पास खाइने तीन त्रिपुरा जो 6th schedule के तामनि बागिनाय और एडिशन फाइनेंशियली सफिशिएंट खाइने बा बंदना खाइने तांगि डिप्राइवेशन खाइने तांगि फंड ब्लॉकेट खाइने गावरो इल इंटेंशन दङ सबका विकास बड़ा मेंटेन खाया बड़ा शुरू पॉलिटिकल और जगह टच टाइरेनिक बड़ा पॉलिटिकली बड़ा मास्टर
terrorist khay borok fan flu khayani bagi fan rohani fan release khayani aro ne ill intention je borok ek naya tantro nai borok shak nai politics onono jana protidini je mandate public mandate no borok ek hindu borok respect dia abono proman khay takle ni budget to je additional borok rang riyani asal mudda ko abon bagi the direct fund ro kok asa hai kabar greater tirpalun ro kok asa yes abono long time no himano sen onek bosor ka da 40 years almost ADC manmani government no Tipra ju sunukha kintu joto government tongpurno moti fund block claimant sunukha aboni bagina sungtini six civil ni area no aba kabang ma tong elaka da bu six civil khobje ga tini borok abon tui Tipra motha greater Tipra land aboni sekan sunuka IP tinobo ADC amdono tine greater Tipra land ma khene অর্থাৎ ইন্ডিয়ান আর্টিকেল 2 and 3 no তুমি নাই একটা সেপারেট স্টেট মা খানে বা স্টেট উড মা খানে অফরাং তান বই খাইনা নাংবা जों ছাইমাং কাজে जों হাগে তহঙ্গা তাই বাতিগলা গাতিনি অবংশ অবার কি হালা মুনিস্টার জনজাতি গোষ্ঠী অবতাই जों কারো বখরক পিছাই তংমাংলা তিনি জেনারেশন আফটার জেনারেশন বুসকাংনি সালো যেবো প্রবলেম নাইনি নাই ওয়ান সুবিনো जों খরাং মাতি সাকা যে স্টেট উড দরকার इससे होप सारा था इसलिए नामादा क्रिश्चियन अवन बगिनो कसारोते कैसे कॉक छापिरो जे डायरेक्ट फंड निकॉक मा सका जे न मेंशन छैमनी डायरेक्ट फंड रिकाम थंगे अव जगह डायरेक्ट रांग थकेंगे केंद्र ने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो ऑन डेट की सिन ची प्रासनी सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज ती एजुकेशन और सम जैसे अबलिबन छैमने डेवलपमेंट छैमने आपको बोतों का अवॉइस नहीं या आन बई सिन आवनो खिबी से दाउके सं मासन का जे state would demand separate speech. Sir, all Zagan attack kok ate phaji SM boliwono NCC mani yagulo tabok minister corruption so no sugla sorono wati SM bolen khut Sakha CPIM no zolima bai brone kebung bai che IPF tiro tirpalen masana ne khut povitro wo Sakha SM boliwo angkana kable nuka abon yagulo Tipra Mothani Phachung bahaina kisa boror daudung songo Tipra Mothaka ki BJP no kirma baida greater Tipra automatically question ate thake o jagoni phiro mungtha motong sir ob ব্যাপারও ani phiro obono walaine kun torkar kri karon cholar pothe separate state nibagi boro struggle thake IPFT separate state 2009 is in boro prang disau onek boro kabru kabangku boro separate state no ta gaya কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরণি 25 বছর সরকার কিন্তু শরীরের উপর কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড মায়াক যে ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি সে রো মরিমানো হাইতে রিউয়া রিমানো जहां टाउन बाई के एट प्रेजेंट बरंका गवर्नमेंट तो ऊपर स्ट्रेटेजिकली बड़ मानस के जे बीजेपी जेहेतु 12 वर्ष सरकार दङ कारण चिनी अ सेपारेट स्टेट तो बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना अमेरिका के रिमाया फुल 12 वर्ष सरकार যে তংনাই পাওয়ারফুল পার্টি বনো রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা যারা অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন সাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গা অঙ্কে বিষয় মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন বখাবির সঙ্গে কামানি তখন গাবর তিনি এনসি দেবনা মেবর কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন র ফুলফিলিং একো আবং কাসিনি দাবো এংগুই স্টাইল সিনি বখাবি সিংহ তামনে জলিমানি বা সিন বখাবি সিংহ হার্ড মানি আবো দাবু সিং যত ত্রিপুরা সারন বখাবি সিংহ হার্ড এঙ্গা তামনি বগি তাবু জরারিয়া তে নিশ্চয় তাবু জরাবো আইপিএফটি র 9টা বাস কা থাংলায় 8টা বাস কা ইজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো পনি দল যে পোলারাইজেশন নঙ্গিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরাইজব আবো ন কিতিমিনো বড় পক্ষা বাই নাই তিনি ত্রিপুরা মতান্তি উঠা বড় থ্রু গ্রাজুয়ালি আবো নিজে সাপোর্ট আরো অনেদিকে ও টার্নকা বুবগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতাও কারণ ওই চিন খরাংডা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রক্সাজি উইদাউট মিনিস্টার অঙ্কা যে শুক্লা চরণ ওয়াতিয়া দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব প্রক্সা প্রক্সানো ইলেক্টেড অঙ্কা প্রক্সান মিনিস্টার মাকা যেহেতু বড় পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে
sana thangga je min khaikabo o kogno ani busi mani অনেক বড় তিনি বড় অনধিকি ও কক খানাকে চাতে কম মাফিও কিন্তু কক তো গুরুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল খাই ও ত্রিপুরা ও রুল খাইমানি সময় সিপিএম এর সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন কা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ টলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খাইছে যেভাবে স্কোপ মাংখা যেভাবে চান্স মাংখা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা রাজ্য ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার কমন জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 3.0 কামকে মান নিয়েছে স্কুল কাম করি এই যে কগ্ন ওয়ানসুবিন যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসুকা আ কগ্ন মিন খাই থাং তিনি বলিব এসএমবিলিও সাখানা যে সিপিএম সরকার নরো নাংখা সিপিএম নরিনে থেকে সরকার তো খাঙ্গে থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড সবকা বিকাশ দাওল ইঞ্জিনি সরকার কিন্তু সুলতাম এক্সপিরিয়েন্স না তারপর ও 6 বছর ও স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানাই সিপিএম সরকার নেই সাই কাহাম খুরুমাইয়াকো বুবিক কাহাম বনুমাইয়াকো সিপিএম যেটা খাইকা আবশ্যক যে খাইমাইয়াকো সামা থাঙ্গাকে তাবুনি ম বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব এনালাইজ খাইকানকে কিন্তু ও জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার আইপিএফ টিন রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থাंना নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 नि सिनी आ জাগাও তংনে বদাও কাহামতে রুল মানা নাই যাতে করে সিনি ত্রিপুরা সারনি চাকরি বাকরি মানো থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি 18 স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট নি কম কিসান নাম সিনি ত্রিপুরা সানি চাকরি বাকি কম এডুকেটেড বড় দাও আনএমপ্লয় হ্যাঁ বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ও জায়গা বাতাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাংটিসা নাংনাই যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবো চলি দङ গা জায়গাও একটা ক্যাবিনেট তো তোমরা নাংনাই যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনাই তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্রুফ সাইদিংনি খরাংটিসা নাংনাই আবলো বিনি সাতাই কেন বাবো ছায়া আংকে হয়তোবা ব ফান্ড চুগিয়াং দङ সাইসুংইনে হ্যাঁ গে ব জায়গাও গুবুন বিরোধীরনি ফান্ডফানা নাংনাই ইন্টারনালি আবানি অ্যাপ্রুভস যাতে করে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসার মার্ক খাইনাই যে বিজেপি আইপিএফ লেড গভর্নমেন্ট বহাইন চিনি ত্রিপুরাসরনি যত হামপ্রাইনি বাগিনাই যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংটি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংটি বান হন্তু ত্রিপুরাসরন ডেভেলপ খাইনাই গাউন বাগিন যে কমগা যে খরাং দে ব সিপিএম ননা বাগিসে বকিছো আবো সিনিয়া আবো কক বিসিং কক মা সাকানাবো কিন্তু উদ্দেশ্যঙ্কা সেপারেট স্টেট বড় খরাংটি সাইয়া আপনি হিন্দু যখন খরাংটি সেই তোমার ফাতারব তবে তেব এফেক্টিভলি মা খাইনাই আনি কংখা যে আইপিএফটি বো সেপারেট স্টেট সানো ত্রিপুরা মথাবো সেপারেট স্টেট সানো কাজে সিনি বিসুং আন্ডারস্ট্যান্ডিং মা তংনাই ত্রিপুরা সানি কস্ট তিন বাগৈ কিন্তু ডিফারেন্স ওয়েটা থাঙ্গি নাই কক সাকাংকে আবো কে আনফরচুনেটলি তাবো জোড়া কংক কক বাংলাই তামন দংমা বিধানসভা কক বাংলাই কোনো কক রে ফাতারব কক বাংলাই কক রে sini bisingo sungtebo boskang salawan suginai gobang salon asiginai diprasani thangnan boise din party khai hongke party songsolai hongke er bisingo bubagra ni sai tumungo thansani mariwo dabo sungjata thansang man hongke odakana bubagra bo kobogin dongle ajib kiso phajidi tebo sini আন্দোলন হচ্ছে মুভমেন্ট এজিটেশন তebo strong ma khalene দিল্লি সরকার তে প্রেসার ma khalene khalai চিনি মানতে সকেনে जों एचिभमेंट खाने बा मानानि बागैनाय जों बालके सामु खायनाय बालके फाइट खायनाय अ जागाजों जों बखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सिमेन्ट दरकार सामु खायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकली सुकिले दंखा साइमालिया तिप्रा मथानि फासिंनो यासि सुरजा गोबांमा बुरु जाति रक तिप्रा मथारकनो केबेङै दङनै प्रमोट बीजेपी नि एमएलए खरांति सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्टनि कक बा ब्रनि बाथा बायखाय परनानि गभर्नमेन्टनि सिक्रिटि नानान बागे एसेम्बली खरांति सायतोमोन यागुलो ताबो बुरु जाति रक तिप्रा मथान फासिं यासि सुरजा अपोजिशन ब्रकनो केबेङ अबका कि samo 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया तब ब्रो नि हाई कक आसे पिका और samo अब very unfortunate सिंग बिसिंग जों डिफरेंस नि थांगे
Belaikano sini khatam. Sing Debbarma fanang sing kolai huntung, sing riang huntung, babru, Jomatia huntung, Murasing huntung, Rupini huntung, kolai huntung, Noatia huntung, Tipra sinero huntung, sing jotono kok borono koksa. Sini kanmung sumung. Ekdom কিছু dialect বা title অনুসারে কিছু differences তো যে বড়ি বড় কাব কান বড় আবো সংখ্যা দিনাই খাইমান যা গতাও চিনি ব্রো রিয়াং নেরো চিনি রিয়াং বিসঙ্গ চিনি ব্রো 12 কি হালা 19টা জনজাতি বিসঙ্গ বড় খবর বড় কথায় বড় প্রনাউন্সিয়েশন মতো চিনি Debbarma রক বাহানা আংদাবো Debbarma চিন কমলপুর বাই চিনি সদনি ক ফেলেবলি কয়নি কিতা ক ফেলেবলি ওকে Riang ni bisingo Bruce sine bisingo bahino North by South sine bisingo boni the dialect কিছু differences sing nugo ebong sing Simon inga o daga ki sing hintanai sini Bru phano sing South ni Bru by North ni Bru milia sing alaka ka kok sarang nang sinai ba kok alaka ka chen nang sinai ba sing Debbarma ro hintanai je Komolpur ni dialect alaka southern dialect nor by sing alaka ni sing hintanai o small issue to nai sing tini dialect difference by sing kok ala ka sing salai chinai ba sing salai chinai tabu Debbarma no itingine sing hunchine Debbarma kok chimi kok borok ni sing sajinai abu to saya writing ya bosini sing total mil which sing kok borok sing ma to mane jar dialect jar region no tongo not tong sing abo no sing abo no shape khanen bagane abo no preserve khanen bagane abo no naitoke tonan bagi abo ar culture ma khane a practice ma khane abo demolish ta khedi kole ni kokno kole ma ton nai kintu overall sing unification sing mang nai uniform mang nai amo Tipra sani kogo jota milino sing ma tong nai om bisingo jotono kok borok sanai ni sing ma ko sinai kole roki hinjnai kole kok rin hinjnai Domatia kok sini kok borok ya hinjnai chen jotono tabuk jeta je sense tine sini borong gonang promote Debbarma kok ti segaba kabunga borok sentiment ka abo no sing respect ya sentiment abo ne against ang thana ni kogye কিন্তু sing kok ma sare pine dego to abo resolve niya ko tini singo kiso kok ate kya intellectual ma sunai jara basavit jara language and samay literature no tini na exercise kana chorcha khaina hai boron thane ang অনুরোধ tongai chini bisingo phaidi kaisa council ma khane development bagine kok thanta khane basan no jeon wanjui bosong অর্থাৎ বাংলা আজাদি religion point বড় আলাদা tongo বড় কাইসা মুসলিম tongo kaisa hindu tongo বড় সংখ্যা বনি বিসঙ্গ বা খ্রিস্টান নাই tongo বুদ্ধিস্ট নাই tongo বাংলা কক থানে বিসঙ্গ বাংলা জাতি ni বিসঙ্গ abongka angko tamonai nini basa tamonai nini religion থেকে ব কনভার্টিং থামনি কেন হাইপনে বনি বাসা তো অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বাইনি নোয়াখালী নি মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা তো কিন্তু তারপরে বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সিং জগত কক সাথে নি বড় গাবো আবন ইউজ খাইতো কিন্তু মো ঠিক ভাবে না সে একটা ইউনিফর্ম ফাইনান্স নি বিসঙ্গ তিনি রিয়াং Debbarma জমইতিয়া নিনি যে কক বড় ছানে রুপিনি কলয় নোয়াটিয়া ত্রিপুরা ও মুরাসিং ও মিলুইসিং আচ্ছা আতুকুই ও ব্যবহার একটা লামা রামলাইনে কক বাচ্চা কক থানতে মানলাইতে অবংকা দাও টাইম সময় শুনো ও কক সাইতো তিন বরং গোনাং এমএলএ প্রমোদ রিয়াংনো আং সম্মানবিনি সেন্টিমেন্ট ব সাইজুনি সেন্টিমেন্ট ইয়া অনেক বড় দङ বুদ্ধিজীবীনি বিসঙ্গ বাহা জায়গা দङ মান ফাইদি অল ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ অফ দেশা ওয়ান্স অফ রিভিউ খাই রিউপেন খাই ওয়ান্স অফ মানে রিউপেন খাই বাইকে जों কাইসা জায়গা थां माने ওয়ান্স অফ मा কাইসা थां माने চিনি অ ত্রিপুরা হাইন্স जों বার্ড এক্সটেনশন কমাই थांनो सनाय दंगा दिनै नों बोरियां हनि ननि कक बाय चिनि कक मिलिया चिनि Debbarma रगले हनि जों Debbarma नि आलादा खायगंगे कलेरो बोसिनि दफानि बरगया बो जमाय बोसिनि दफानि बरगया हनि जों सालायनाय कक बानाय थांगांगे अ दातनि बासा बियां थांनाय अ दातनि बासा बा कमाय थांनाय चिनि बिसिङाव जों दाउ दं करबं এই যে করবং চিনি চম্পনগর জানান তো আ করবং কক সানের সিকুরিং থাকা কমাই সাথে না ক তোকে সে মমদিকে না খা বাক্সকে হিঙ্গে আনকে
wansuk mani kha baksa yang ke sini bo kamai tane abon bo gena 10 wansuk ni onai advance 100 বছর 150 বছর kangono wansuk ni boroni basana bor satal khaya এক জায়গা ফাইসো পেলে जों ताबो जराबो all जराबो जों wansuk लायनाय जों देशा खा बाक्साके wansuk लायनाय একটা सेमिनार हो वर्कशॉप हो और जगह खा बाक्सा में थांते के रिजोल्यूशन नानी और जरा फाइसो पे हम भाई तुमका हाँ कौन फाइगे ये तो कहीं छोड़ा गया सब Tipra जो Tipra Motha plenary session Tamoni ya gulo no Bubagra press meet khai to Sakha say chairman for Yakar kahne Tinango Tipra Mothani nahar mongtamo tamun bagi chairman for Yakar Bubagra dai to no naya nahar mongtamo belakan hambai jorane news no ini mo pungkatang jorawo no koglam selain bagi kamane bagi ne je kog nung sungka o kog belekano tabu mo jorawo hot cake nang katin boro le khanibo boro belekano confusion ka je bubugrani decision no ruginai otar bubugrani je koglam samani ya golo je bo Tipra Mothani chairman ni pod theke ba post theke bo nokori thangmani ba bo arani tamonai podni yakari thangmani o announcement no tine bororo belekano confusion tawnani che kogya bubugra sai no kog saka jungma wansuk tai Tipra Mothani je naising theke bubugra eba dol jungjotna palkheno chung wansuk layo je tini sanmung de nahar mungka greater problem এবং separate state obo जों मानसिक पर्यन्त म चबा तो तंगनाय न कारण म चबा खायमानि जों जतन साइमन जे सिनि बरनि एक्जिस्टेंट सार्भाइवल हायके सिनि हा एंटायर बा होल स्टेट से सिनि Tipra राज्यनि राजा तो बे शासन खायमानि हा किन्तु जों लामाताय क्रै सिनि बरकनि socio-economic linguistic survival all round development ni kokon hundi tini existence ba survival ni kok to tebo nangkuk mani kok ga ar existence survival tongka se all round development uthai banai abone kitingi ne chung one subina kaham ke one subi je separate state abo chung sana nangtene abo maya sak tini borok chung kubun jati hai kubun bongsho hai chung khorokti sabi tongna ni ba chung kesang tong emosi caro abo dari lama kere. Gamani coba tu coli ni tongo, ketahu plenary wo kitingi ne Bubagra Sakha je, ang after to Tipra Mothani chairman ni teke sori hui thangnai, ar party wo ni nokori thangnai ni kogya. Party wo bo tongnai, karon bo kaisa nayo je experimental bini experience ni सब किसी वन सुबह न दाव बो जे plenary session no sini party constitution jada tongmani abo bo circulate like distribute like sini public ni thani bo media on bus kamono like karo especially aro mention khajak tomo je constitution no tai chairman post naragli abo kaboni kong ka sini senior most bigger uncle bo procha dedicated boro long times bo struggle like sini boroni existence ni bagine ke bo kasha বয়স টংখানা আর বুবুগ্রা সেন্স টং যে আং যেহেতু পার্টি পার্ট এন্ড পার্সোনাল টং একটা ওয়ারিয়ার হিসেবে টং আবার স্পেসিফিক ব ক্লিয়ারলি ন মেনশন থাকে যে প্রেস কনফারেন্সও থাকাবো তাই প্লেনারি সেশনও থাকাছে আং পার্টি ওয়ান অফ দি ওয়ার্কার্স বা ওয়ারিয়ার হিসেবে টং নাই গব কত বেলা এখানে বিনি যে ডিসিশন ও ডিসিশন না নেই আবার বেলা এখানে কুতু সাধারণ বড় পক্ষে আবার সম্ভব ইয়া বঙ্গিন আবো সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না जों डेफिनेटली जों সাধুবাদ বা जों বনো সেলুট মারো খাইছে একটা পার্টি ন ব শ্রমকা বনো ফাউন্ডার কিন্তু ফাউন্ডার হনকনো বতে খাইছে বরক ন ব টপ র্যাঙ্গ তনি নাই সিনি বড় নি দফনে বগৈ যে সবা খাইতুন আবো বনাই কিয়াবা ব সব সময় পার্টি নি সুদিনও তনাই দুর্দিনও তনাই চরা কাহামো তনাই চরা হাইমো তনাই অল or meaning around time 24/7 bochini party wo tongnai do hawa do kon hampen bagi
mo Tipra Mothani Kropsa bo nini Bubagra hisabe no bo tongnai gabon bagi oro kuno lokoro confuse tangdi কারণ চিনি লগি তনে যেমন বই এক্সাম্পল বড় কাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নি কোনো বো কোসাই থাকা যে রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী বদাও কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট যাবে এখনো দল নি প্রক্সা পায়োনিয়ার বো পট ফাইন্ডার হিসাবে দল নি সব সময়ন जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बगै जों मा थांनाय बिजोर आंकल प्रेसिडेंट होनपानो बो दलनि कुनो लिडार्स नि एबा बो थांगि डिसिजन नाय मानगे आन बगै कुनो कन्फ्यूज दि बुबुग्रा क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखि काजे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरे आं थांगिया अक नतुइने जों जाय कुनो कन्फ्यूजन नि कप करिसा aboni bagi khazini tapura bukoro nor confused tangdi kawung ka sengdabu khansake tongnani dorase seng uridi tongnani dorase abunga borok motine bukha bayo bukha angko ati unglai কিন্তু seng nubi mano dabu sudu congress ni kok simi seng sayabli kabangma party bo tongle 12 বছর bo tongo kaje seng सबसे chini important thing khaje asor kok kha dabu king palke tonginai discipline party no যে এরিয়া বস্তিনি মাথা স্পেসিফিক কতগুলো এরিয়া তঙ্গ আরো সঙ্গে কাহামকে শ্রীংটাই তো আরো সঙ্গ বাহাকে বড় ভাই কাহাম ম্যানার খাইনাই বাহাকে পাবলিক রিলেশন না রাখনাই কারণ পলিটিক্স ইউনিটিনি কক সঙ্গ বুকবাই সাউন বানো বুখাবাই সঙ্গ কাহামকে ঠানসানি মারিও তঙ্গনে সঙ্গ সামুনো সঙ্গ সাকসেসফুল খাইনান বগি চেষ্টা মানানাই আনো পার্টি কতাল কুচিনি দল চিনি মথা যে বুবুগ্রানি লিডারশিপ বুবুগ্রানি নেতৃত্ব বিনেত্রী দুলংবাই যে সামুহুং দাব খাই দङ अ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय बो एनजिओ खालायगा 2021 फाइनाय बो ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी नो थानसानि बागै बो इनिशिएटिभ नाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बरनि बो अ जगाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीटी बन हिंदी और जगह वो आईएनपीटी हिंदी और जगह तिप्रा हिंदी टीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং কুতিবেকে কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনে তিপ্রাহা প্রগ্রেসিভ এজনে আলেন কা থানসানি মারিনো রমিনাই তুইনাই ন थांनाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन बतालायसे इलेक्शन जेहेतु एडीसी डेवलपमेंट बा एडीसी नि कासे इंस्टीट्यूशन वो इम्पोर्टेंट कासे इलेक्शन इलेक्शन फाइनाय जनगण सिनी पाब्लिक दं सिनी बरर खा फुरजागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट रुलेनो एडीसी पावर ऑफ फैलेजो गाबन यागुलो दाबो 2 years कंप्लीटिंग थामन यागुलो ताकेसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन मा काजे जनरल इलेक्शन टू Tipra legislation अर्थात स्टेट इलेक्शन आ जगह बाहिनो जों पावर थांबाय एखनो बरर मैंडेटेड रखा जे 13 एमएलए ताबो सिटिंग एमएलए विधानसभा दङ जों अ जगानो जों साइबानो प्राउडली जों साइबानो बुबुग्रानि साइट मुंबाइ बुबुग्रा नीति मुंबाइ सिनि Tipra मथा ताबो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ Tipra कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल दङ कांग्रेस दल नि माले और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी सीपीएम 25 years अब आगे 10 years 35 years रूल थाइया सीपीएम बिनी और ऑपोजिशन नि टेबल आसुफान अब लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी नि मालिया जे रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन नि जे पब्लिक मैंडेट विषय दिक থেকে বুবুগ্রা নিসাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুইনে বড়নি বুখানো পুতুসারি হইনাই এই Tipraও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রানি তিগুলুনি কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই তাবো जों যারা অনেক লিডারশিপ তনের जों টেবো অ দল ন টেবো স্ট্যান্ড দেন খাইনানি অ পার্টি ন টেবো ডিসিপ্লিন খাইনানি আবো जों যারা অল ওয়ারিয়ার্স रो जों मावान सकता डिसिप्लिन टेबो cohesive relation sin bising understanding sin bising tebo politics जों tebo mature abo जों निजिना तो मा थाने निजिमा स्रिंगाय आ जागा बुबुग्रा नि
kokno wansubinai chung jotono bukhao je wansukuni thantano wansukmani abono wansubinai chung buskango chung yapri ma selejai Sir Bubagrani bono party songsaw Tipra mothate Bubagrano nasik angkai belen wanama singtabon samong Tipra mothas naman yagulo assembly bahina contest ba bo sakni party fano bo aro sitro naluya tabo khungangkai chairman board bahina Yakar সাধারণ পাবলিক হাইজিং থাকছো বা পাবলিক টি দরকার বা পলিটিক অর বনি ফ্রিংমুং র বমহাই মা থাকছো ব্লেকনা সিংনানি নাঙ্গো বিনি যে প্রত্যেকটা ডিসিশন যে নামনি তঙে দলা থাইয়ে পাবন কইছি তা থাই আবনো বিনি যে ডিসিশন আবাং সাগাল বিনা ডিসিশন যতন সেলিউট মারা থাই খুব বখাক কোয়ার বখাক কতর স্ট্যান্ডার্ড যে বখাও যে সুলি যে বুখাবাই যে দলনো হামজাগি তিদুলি দङ बट बिनि थानाय कुनै इम्पोर्टेन्ट गया आबन सोंमा सोंदे बिनि थानायगो आबन बाय सोंथाय थाङो बिनि थानायगो ब एडिसिओ इलेक्शन बो कम्पिट लाइने एडिसिओ मेम्बर का किन्तु चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर तो बर्न दङना दङ बउनिया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा बुसानि बिसिङनो ब प्रक्सनो ब दायित्व दिरु कारण प्रक्सन तो प्रक्समांनाय किन्तु बरडक तो दाउ नाय नेका इंडिया नि पॉलिटिक्स को हंडी वाल नि पॉलिटिक्स को हंडी অপুষ নিবাগি সে একমাত্র খাসিলাই তঙ্গে পজিশন নিবাগি অনেক বড় রক গান বগে মতই যে বড় মনের বড় রক লিডারশিপ তনা নাই আংনু খাও জাগো ইন্ডিয়া পলিটিক্স প্রক্সা দাবো হয়তো সুংটাই তঙ্গে যে সোনিয়া গান্ধী 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট পাইয়া বাহিনী প্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় রক বিনি এলাই পার্টনার বড় রক সামানে পরে বব abono accept kaiya tanbe inke bini bukhao bo tongo je a jagao one kotor sacrifice kaimen kaun oi bubugrani more decision abo khubui kotor decision bukha kotor bukha kuar bukha kaham unkhang keno omohai ekta sacrifice kaimo gabono bagino glaring stand bubugra tini Tiprani political chapter tini unitini একটা খরাঙ্গ থানসানি খরাঙ্গ মথানি তিমুঙ্গ বুমুঙ্গ কিন্তু বুবুগ্রা কাইসা গ্যালারিং এক্সাম্পল সেট লাগে যে বকুসু কুয়ার বুখা কুফুর বুখা কটর আবনো সুনসানি বরণ বগাইসা ফুনুকু স্যার ইয়াংতে খাত্রা ফাইজিङो सुंना थांगांखाय Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar Tiruparani Khari Thangsine hile tabangma lokorokno comment khayo kok salailayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tuitulu tongmaliya kok khanaya discipline krai kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne tabangma lokorok saitong mane oroni nithirok mongta motongsa obo tausini party o ang 100 ba 0 Liang Simon Yaze, Chinimishingo differences Gridal. Kinto Abu Bubugra Saitu, Bugra Naimungo Suma Hintai. Chinimishingo small differences Tongi Mano, Abono Jiru Tunan Bagis and Masa to get. Gatamana Africa solid 100 Chinimishingo, Tansani, they split. Tansani, the Chini the Mukang, but Chini Naimung Nishimbi, Chini Mukang, but Samungo, Unubi Mahake. Apur ke sini abo 100 mission 100 nai abo chungma sa tu chai so that individual leadership ro all rank and file grassroots ke top bottom dora abo awan ke want to be nai sin bishingo the mutual understanding sin bishingo cohesive relationship sin bishingo political understanding ebong action ada go chung unitarily chung samu khaneni dabu omo belekana high time abo dorkar abo na maintain ma khane और मेंटेन खाने नहीं ले सिनिंग छाने से आबो तब सिनिंग जागो से आबो का मेंटेन तो दिखले हमके थांसा कमाई खाने से जो थांसा कमाना नहीं बगी शामु खाए हमके तो बुबुग्रा कले महा बुबुग्रा बन खाई आ थांसा तो क्या मुको कमाई नारगी में याबली थांसा खाने नहीं के नहीं आ जो तो ना लुकुरो बुका कैसे बके 100 के मार्च है Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman tongo Bubagra Gonga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thayapan Tiprason problem no solve khane nijra khaidi ang hungangka Tiprason mo thangan baganya Dili wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan nang hei je kok saman
ba bokitar orimani oboni nahar mungtamo bahai ingkar sarna sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo abono onobabe rong bekha khleke sai o duite bekha mo kaisa rong bekha khleke bo tan bagi gongana ka thangya botan bagi kanchanpur ka thangya nai tangi onoborong sini boka tangi aro thangya afrika sakka ta bini bagi negative sing a jaga haba ke 100 kok samaniya abu ma busi sai karon bini bisingo jara bini rangan filing logi jara warriors borong ni samong bonayo je karon sasun boroko dabon nung ang daboro se tv o talk show khlai tong ba sing or interview nai tong কিন্তু সিং বুকা কেন সারা ত্রিপুরান গুড়ি তো অনুমান বুকা গড়া তো তিন কিন্তু পার্টি ইনকা দল বাই কালেক্টিভ যে টিম তোমরা খেলা বদলা বাহে নন্দি ক্রিকেট খেলা হান্দি ফুটবল খেলা হান্দি 11 সাইজ নি প্লেয়ার নকরা নামো ফুটবল হে দেবা ইনকা বুবুগ্রা সাইসুন তো সারা ত্রিপুরান এক সেকেন্ড ব যেখানে দিলি তমতে বুকাকে সারা ত্রিপুরা গুড়ি তমকোন মায়া বলে বেসিক্যালি প্র্যাকটিক্যালি মানয়া टीम स्पीड आपके मार तोनाई गंगा नगर तोनाई गंगा नगर बाकी वर्क मा छेनाई साब्रुम तोनाई साब्रुम बाकी वर्क मा छेनाई आसुबी तातुम पाब्लिक बाकी सर्विस खाई पाब्लिक नि बाकी सर्विस खाने बाकी जों पॉलिटिक्स खायो जों खानसां लायो पाब्लिक न सम्पूर्ण भाबे गानाव तोंगे पाब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रॉब्लम्स तोंगा बननो न पाब्लिक थाई थांगैनाय खानादि मालायदि रिजॉर्ट थाई समस्या समाधान थाई आबनो साना थांग तिनि ब अफ थाका आंबो नरनि सामु नरक थाई ओ जगा बतो अफ साबनो बनो सुनु नुकाबा ब सुदु दिल्ली तंगे कक साबो सुदु शिलंग तंगे कक साबो नुकाबा बतो टाइम टू टाइम फाइ न सारा तिब्रबो गुरिबले साबरुमो थांगले ब गंडा सरबो थांगले ब कांचनपुरबो थांगले निनि खादा सरबो थांगले थाल सरबो थांगले दाम सरबो थांगले बु जागा सिनि बुबुग्रा थांया तखबा थांगो किंतु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनि जे रिजल्ट सामगो असाइनमेंट जे मानि तमनि ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतन समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जारा रिप्रेजेंटेटिव रो तेओ पब्लिक रिलेशन kaham ke kena rakna bagine kebo samu kenen bagine ok sana thangtini bo ok no belen nishe jama sama sir Tiprasaro rangkring tongman zorawo taibo rangkri haine sungma tongo tawo 2023-24 ni budget session sunai jankai a jagawo 27000 crore mane all Tiruprani je budget arun bisingo additional jaka 672 crore angka usuk bai bhaikya Tiprasaro asu developing ya kelukjak tongon bisingo sitai budget pongkhai rijak mani o jagawo nini bomahai ma tongjaka ba nini khorokno mo emle ni thaimani obo belection industry स्टेट गवर्नमेंट सानानी लामा कबांगमा दंगो खारि थांगि कक सानाबो लामा दंगो किंतु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि कक जे साबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनिजी कक साबनि बिनि ऑल बिनि सपोर्टर बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगि 12 वर्ष थांगि कक साबले से कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य में आने से काने थांग साबे सबका साथ सबका विकास नहीं ताऊ बरगनी डबल इंजिन सरकार बरो सोइंग दंगो फर्स्ट 10 year रुपया क्या होता 5 years दाव 6 year almost complete नंदी के थांग दंगो 10 years निबागी गवर्नमेंट आफ्टर 2 terms निबागी बरो त्रिपुरा दंगो at the same निनी सेंट्रल दंगो उनके এই অবস্থা বাত হইনাই তাও নরন সালাদা যে ক सबका विकास नि क मेंटेन रख लागे बरो केडीसी काइसे इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन 6 schedule under the provision number 244 C okay ningdaw nai di ADC 6 schedule under daw je parbiyo to hoinai jeta samukhanen baginai ekta elected জনপ্রতিনিধি to se jagao tan bagi as rangkusha kom sanction ba ninta mone badeto naragani kok tonga because in comparison to or municipal tongoro okay all the AMC tongo বিভিন্ন জায়গা পঞ্চায়েত তঙ্গ আ জায়গা তুলনা খালে এডিসি ও দমলি চিনি বড় 31% পপুলেশন দাও চিনি ত্রিপুরাসা এর মধ্যে
সিংহবাগ না এডিসিনি বিসিংহ দং এডিসিনি ফাতর তনাই চিনি বড় কিছু দং সেই জায়গাও ত্রিপুরাস্থানি উন্নয়ন বাগিনে এডিসিন ফ্রি হ্যান্ড রেখাঙ্কে ডেভেলপমেন্ট বাগিনায় जों হরিমা খামো ইয়েস বিজেপি সরকার অর্থাৎ নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীनि নেতৃত্বে যে এনডিএ গভর্नमेंट दङ বড় কুবিনো सबका विकास मेंटेन खायो हाँ एडिसिनो गोबां रां रुहुका डेवलपमेंट खानायनि बागिनाय बर'नि जे स्टेट होल एन्टायर स्टेट बर' साम खानायनि बागिनाय बर'नि एक्टियार दङ बर'नि काम होनाय पावर दङ किन्तु हाई इम्पोर्टेन्ट एडिसि जेहेतु और इम्पोर्टेन्ट कासिम सिचुएशन चिनि त्रिपुरानि हांफ्रायनि बागै जे इन्डियानि प्रोविजन तामने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खायनाय अ प्रोविजन तुबु अ आउट तुबु जे त्रिपुरानि डेवलपमेंट खानायनि बागिनो अ 6 नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 149th अमेंडमेंट तुबुनाय 1984 अ बिल पास खायनाय तिनि त्रिपुरा राज्य 6 के तामनि बागिनाय अ एडिशन फाइनेंशियली सपरेशन खायनाय बा बंधना खायनाय तांनि डिप्राइवेशन खायनाय तांनि फंड ब्लॉकेट खायनाय गावरो इल इंटेंशन दङ सबका विकास बड़ा मेंटेन खाया बड़ा शुद्ध पॉलिटिकल और जगह टर्च टायरेनी खाए बड़ा पॉलिटिकली बड़ा मास्टर टेररिस्ट खाए बड़ा फान फ्लू खाए बगे फान रोगानी फान रिलीज खाए और इल इंटेंशन जे बड़ा एक नया तंत्र नहीं बड़ा साक्षात नहीं पॉलिटिक्स अन्य जनप्रतिनिधि जो मैंडेट पब्लिक मैंडेट बड़ा एक हिंदू बड़ा रेस्पेक्ट दिया आपनो प्रमाण खाए ताकलेनी बाजेट जे एडिशनो बड़ रां रियानी आसल मुद्दा कम आवन बाकी तो डायरेक्ट फंड रो कॉक आता है कब गिराटा सिर्फ रो कॉक आता है ये हबनो लॉन्ग टाइम नो हिमानो से अनेक बছর का दा 40 years almost एडिसी मानमानी गोबां गवर्नमेंट नो त्रिपुरा राज्य सुनुखा किंतु जत गवर्नमेंट संपूर्ण मथि फंड ब्लॉक खाइमनि सुनुखा आबुनि बागिनो जोंतिनि 6 सिडिल नि एरिया नो अब गोबां मा दङ एलाका दा 6 सिडिल खबजगासिनो बर' आबुनि त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबुनि सिगां सुनुखा आइपि पिनबो एडिसी आमदनो तिने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मा खायनाय अर्थात इंडियन आर्टिकल 2 and 3 नो तुबिने इसे एक सेपरेट स्टेट मा खायनाय बा स्टेट हुड मा खायनाय अखरां तानबै खायना नांबा जों छाइमांगा जे जों हागे तमंगाताय बातिगला गासिनो अबंश अबार की हाला 19टा जनजाति गोष्ठी अबताय जों कारो बखर किसे दंमांला तिनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन बुसकांनि थालो जेबो प्रॉब्लेम नाहिने वानसुबिनो जों खरां मा तिसका जे स्टेट हुड दरकार स्टेट हुड सारातायनि नामादाय क्रिया आवन बगिनो कसारते कैसे कॉक छापिरु जे डायरेक्ट फंड निकॉक मा सका जे नों मेंशन खायमनि डायरेक्ट फंड रेखां थंगे औ जागाव डायरेक्ट रां थागेंगे केंद्र ने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो on that case जों त्रिपुरानि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज थी एजुकेशन और जों जैसा अब्लिबन खायमने डेवलपमेंट खायमने आको बोतों आबो इसनिया आन बे जों आबनो किबि से दावके जों मा सानका जे स्टेट हुड डिमांड सेपरेट सर और जागा नता कैसे को काते फेबिका एचएम बोलिवनो एनसीसी मन यागुलो ताबो मिनिस्टर प्रोफेसर शुक्ला सरन वाके एचएम बोलन खुद साखा सीपीआईएम नो जलिमा बाय ब्रोने केबेंगुं बायसे आईपीएफ तिरो त्रिपुरालैंड मा सानानै खुद पवित्र व साखा एचएम बोलिव आंखाना गाबले नुका आबन यागुलो त्रिपुरा मथानो फासिं बाहायनो किसे बर' राव दावदों दङ त्रिपुरा मथाखै कि बीजेपी नो किरमा बायदे ग्रेटर त्रिपुरालैंड सान ऑटोमेटिकली कुइसन आते फैके ओ जागोनि फिरो बुंथामो दं सर अब बेपारो आनि जों अबनो वालायनायनि कुन दरकार गै कारण चलार पथे सेपारेट स्टेट निबागि बर' स्ट्रागल थाके आईपीएफटी सेपारेट स्टेट 2009 इसिनि बर' खरां दिसाव अनेक बर' गाब्रु गोबांखौ बर' सेपारेट स्टेट न जादो गया किंतु बर' आंदोलन खायते अरनि 25 बছর सरकारनो किंतु शरीर होगा किंतु त्रिपुरालैंड से माया को त्रिपुरालैंड नाय तो बीजेपी से रो मरिमानो हैते रुया रिमानो जहां टाउन बाय के एट प्रेजेंट बरं का गवर्नमेंट तो ऊपर स्ट्रेटेजिकली बर वांसो के बीजेपी जेहेतु 12 वर्ष सरकार दङ कारण चीनी और सेपारेट स्टेट तो बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना अमेरिका के रिमाया फुल 12 वर्ष सरकार जे तंगनाय पावरफुल पार्टी बनो रिमानाय সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা জারা হঙ্গাকে একদিকে ত্রিপুরালैंड माइन जसा
ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসা তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন খাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকারও থাঙ্গাকে বিষয় মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন বখাবিসঙ্গ কামানি তখন গাবর তিনি এনসি দেবনা মেবর কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স খাইকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংখা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবং কাছিনি তাবু এংগুইশ টাই তিনি বখাবিসঙ্গ তামানে জলিমানি বা তিনি বখাবিসঙ্গ হার্ড মানি আবো তাবু সঙ্গে যত ত্রিপুরা সারণ বখাবিসঙ্গ হার্ড তামনি বগি তাবুক জরারিয়া নিশ্চয়ই তাবুক জরাবো IPFT rok 9টা বাস ka thanglayo 8টা বাস ka ইজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো পনি দল যে পোলারাইজেশন ngine যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরাই যাব আবো no কিতিমিনো বড় রক খা বাই নাই তিনি ত্রিপুরা মথান পিউকা বড় রক থ্রু গ্রাজুয়ালি বনি যে সাপোর্টার অনদিকে ও টার্ন ka Bubagra নেতৃত্ব ত্রিপুরা মথাও কারণ ওই চিন খরাংডা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রক্সি ডিউইলা মিনিস্টার কা যে শুক্লা চরণ ওয়াটিয়া দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব প্রক্সানো ইলেক্টেড কা প্রক্সন মিনিস্টার মাকা যেহেতু বড় পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি বুঝি মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কখনাকে সাথে কম মাফিও কিন্তু কত গুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল খাই ও ত্রিপুরা ও রুল খাইমান সময় সিপিএম এর সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন কা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খাইছে যেভাবে স্কোপ মাঙ্কা যেভাবে চান্স মাঙ্কা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার কমনে জায়গা ডেভেলপ লিয়া 2.0 কামকে মানি গেছে স্কুল কাম করি এই যে কগ্ন ওয়ানসুবিন যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসো কা আ কগ্ন মিন খায় থাং তিনি বুঝিব অ্যাসেম্বলি সাখানা যে সিপিএম সরকার নরো নাখা সিপিএম নরিনে থেকে সরকার তো সঙ্গে থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড সবকা বিকাশ দাওল ইঞ্জিনি সরকার কিন্তু শুনতাম এক্সপিরিয়েন্স কা তারপর 6 বছর ও স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানাই সিপিএম সরকার নেই সাই কাহাম খুরুমাইয়াকো বুবিক কাহাম বনুমাইয়াকো সিপিএম যেটা খাইকা আবশ্যক যে খাইমাইয়াকো থানা থাঙ্গাকে তাবুনি ম বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব অ্যানালাইজ খাইকানকে কিন্তু অ জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার IPFT রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থানা নির্বাচনে খরংটি সেই তনো 2009 সিনি আ জায়গাও তংনে বদাও কাহামতে রুল মানা নাই যাতে করে তিনি ত্রিপুরা সারনি চাকরি বাকরি মানো 1000 ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটিন স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট নিকক কিসানো তিনি ত্রিপুরা সানি চাকরি বাকরি কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয় হ্যাঁ বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট অ জায়গা বাতাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাংটিসা নাংনাই যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবো চলিত গা জায়গাও একটা ক্যাবিনেট তো তুমনা নাংনাই যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনাই তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্লুক সাইদিংনি খরাংটিসা নাংনাই আবরো বিনি সাতাই কেন বাবো ছায়া আংকে হয়তোবা ব ফান্ড চুगियां दं साइसुंगैने गे बल जागाव गुबुन बिरोधीरनि फानफाना नांनाय इन्टारनेलि आबानि अप्रुव्स जाते करे स्टेट गवर्नमेंट प्रेसार मा खायनाय जे बीजेपी IPFT लेड गवर्नमेंट बहायनो सिनि त्रिपुरा सरनि जत हामप्रायनि बागिनाय जे दरकार दङ एडिसिनि बिसिंति हन्तु एडिसिनि फातन बिसिंति बान हन्तु त्रिपुरा सरन डेभलप खायनाय गावन बागिनो जे कमगा जे खरां दे बो सिपियाव नना बागिसे बो किछु आबो सिंगिया आबो कक बिसिंग कक मा साकानाबो किन्तु उद्देश्यंका सेपारेट स्टेट बड़ खरांथि साया आपनि हिन्दुजाखा खरांथि दङ फादराबो तबे टेब एफेक्टिवली मा खायनाय आनि कमखा जे IPFT बो सेपारेट स्टेट सानो त्रिपुरा मथाबो सेपारेट स्टेट सानो काजेस्टिनि बिसिंग आन्डारस्टेन्डिं मा दंनाय त्रिपुरा सानि कस्ट दिन बगै किन्तु डिफरेंस वेट थांगिनाय कक साकांके आबो के अनफॉर्चुनेट है ताबो जरा पंको कक बांगलाय ताम दंगमा विधानसभा कक बानायनो कुनु कक रि फादराबो कक बानायनो कक रि सिनि बिसिंग
जों थेवबो बोसखां सालावान सुगिनाय गोबां साला नायसिगिनाय डिप्रेसननि थांनानैबो जों पार्टी खायो होंगे पार्टी संसलायो होंगे एर बिसिंग बुबग्रानि साइके मुंगो थानसानि मारियो दाबो जोंजों थानसां मान होंगे अजगन बुबग्राबो कबोइन दंले आदिब किसो फाइजिदि तेबो सिनि आंदोलन से मुभमेंट एजिटेशन तेबो स्ट्रंग मा खलेने दिल्ली सरकार ते प्रेसार मा खायनाय खालायनाय सिनि मानथाय सकेने जों एचिवमेंट खायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामु खायनाय बालके फाइट खायनाय अ जागाजो जों बखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सिमेन्ट दरकार सामु खायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकल नि सुकिले दंखा साइमालिया तिप्रा मथानि फासिंनो या हिसुरजा गोबांमा बुरु जाति रक तिप्रा मथारक न केबेङै दङनै प्रमोट बीजेपी नि एमएलए खरांथि सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्टनि कक बा ब्रनि बाथा बायथाय फरनानि गभर्नमेन्टनि सिक्रेटि नानान बागे एसेम्बली खरांथि थायदोंमोन यागुलो ताबो बुरु जाति रक तिप्रा मथान फासिं या हिसुरजा अपोजिशन ब्रक न केबेङ अबका की तमो 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया तब ब्रो ने हाई को आते पिका और तमोरी अब वेरी अनफॉर्चुनेट सिंग बिसिंग जों डिफरेंस नि थांगे बेलेक्शनो सिनि खाथाम जों दाबरमा फानजों जों कलाय हंतुं जों रियां हंतुं बा ब्रु जमातिया हंतुं मुरासिं हंतुं रुपिनि हंतुं कलाय हंतुं नवाटिया हंतुं त्रिपुरा सिनियर हंतुं जों जतनो कक बरनो कक जोंनि कानुं सुमुं एकदम किसी डायलेक्ट बा टाइटल अनुसार किसी डिफरेंसेस दं जेबरी बरक अब कान बरक अब जों केबो दिनाय खायमोन जा गताव सिनि ब्रो रियां नेरो सिनि रियां बिसंग सिनि ब्रो बारो की हाला 19टा जनजाति बिसंग बरक खबस बरने कक थाय बरने प्रोनाउंसिएशन मतो सिनि दाबरमा रक बाहायना आं दाबो दाबरमा जों कमलपुर बाय सिनि सदननि कक फेलेबली खवाइनि किता कक फेलेबली ओके रियांनि बिसंग ब्रु सिने बिसंग बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसंग बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एवं जों साइमन ओके अ जागाव कि जों हनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथ नि ब्रु बाय नॉर्थ नि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नंसिनाय बा कक आलागा खायसन होनांसिनाय बा जों दाबरमा हनजनाय जे कमलपुरनि डायलेक्ट आलागा सदन आलागा नर बाय जों आलागा नि जों हनजनाय अ स्मॉल इशू तैनाय जों तिनी हां डायलेक्ट डिफरेंस बाय जों कक आलागा के जों सालायसिनाय बा जों सालायसिनाय दाबु दाबरमानो किथिंगिनाय जों हनजनाय दाबरमा कक सिमि कक बरकनि जों साजिनाय अब तो साया राइट इन याबो सिनि जों टोटल मिलि उसे जों कक बरक जों मातुनाय जार डायलेक्ट जार रिजन तंगो नॉर्थ नि नॉर्थ तंग आबो न जों आबो न शेप खानेन बगनाय आबो न प्रिजर्व खानेन बगनाय आबो न नाइथोके तनन बगे आबो आर कल्चर मा खाने आ प्रैक्टिस मा खाने आबो डिमोलाइज ता खेदी आबो डिमोलाइज ता खेदी कलेनि कखनो कलेन मा तननाय किन्तु ओवरऑल जों unification जों मांनाय यूनिफॉर्म मांनाय अमो तिप्रासानि कगो जत मिलिनो जों मा तंनाय हम बिसिङो जों जतनो कक बरक सानायनि जों मा बसिनाय कले रखि हिनजनाय कले कक रि हिनजनाय जमतेया कक सिनि कक बरक हिनजनाय जों जतनो दाबुक जेता जे सेंस दिने सिनि बरम गोनां प्रमोट दा फरमा कक तिसगाबा कबंगा बरक सेंटिमेंट का अब न जों रेसपेक्ट होया सेंटिमेंट अब ने अगेंस्ट आं थानानि कक किन्तु जों कक मा सारिफिनाय जेगो दाबो रिजल्ट निया बसिनि सिङो किसु कक आते क्या इंटेलेक्चुअल मा सुनाय जरा वास्तविक जरा लैंग्वेज एंड समझ लिटरेचर न तीना एक्सरसाइज खानाय चर्चा खानाय बरन थाने आं अनुरोध दंनाय सिनि बिसिङाव फायदि कायसा काउन्सिल मा खानाय डेभलपमेंट बगिने कक न कक थांता खानाय बासन न देन वानजै गसं अर्थात बांला आजादी रिलीजियन पॉइंट बरला आलागा दं बरबो कायसा मुस्लिम दङ कायसा हिन्दू दङ बर संका बनि बिसिङाव बा ख्रिस्टान नाय दङ बुद्धिस्ट नायबो दङ बांला कक थानाय बिसिङाव बांला जातिनि बिसिङाव अब उनका तामोनाय निनी भाषा तामोनाय निनी रिलीजियन থেকে কনভার্টিং থামানি কারণ হাইপন বনি ভাষা তো অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বাইনি নখালি নি মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা তো কিন্তু তারপরে বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত হই নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত
जों जगत कक साथेनि बरकाबो आबनो यूज खाइदों बेसुम थै बागानो जों एक इउनिफर्म फाइनाय सिनि बिसिंगो सिनि रियां देबरमा जमयतिया निनि जे कक बरक साने रुपिनी कलय नवाटिया त्रिपुरा ओ मुरासिं ओ मिलुइसिं आचा आतुकुइ ओ बेबरो एकटा लामा रामलाइने जों कक बाक्सा कक थानसे मानलायथाय ओ बंका दाब टाइम समय सुनो ओ कक साइदो तीन बरं गोनां एमएलए प्रमोद रियांनो आं सन्मान बबिनि सेन्टिमेन्ट बो साइदनि सेन्टिमेन्ट या अनेक बरक दङ बुद्धिजीबिनि बिसिंगो बहा जागा दङ मन फाइदि ऑल इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ देशा वान्स ऑफ द रिव्यू खाइ रिव्यूपेन खाइ वान्स ऑफ माने रिव्यूपेन खाइ बाइके जों काइसा जागा थां माने वान्स ऑफ मा काइसा थां माने तिनि ऑल तिप्रासा हाइन्स जों बार्थ एक्सटेंशन कमाय थांनो सनाय दंगा हां दिनि नों बोरै आंनि ननि कक बाय सिनि कक मिलिया सिनि देबरमा रगलेनि जों देबरमानि आलादा खालायगोनके कलेरो बोसिनि दफानि बरक गया बो जमाय बोसिनि दफानि बरक गया नि जों सालायनाय कक बानाय थांगाके अ जातनि बासा बियां थांनाय अ दानि बासा बा कमाय थांनाय सिनि बिसिङाव जों दाउ दं करबं এই যে করবং তিনি চম্পনগর জানান তো आ করবং কক সানে রক সিকরি থাকা কমাই সাথে না ক তোকে जों মমদি কেন খা বাক্স কে হিঙ্গে আনকে ওয়ানসক মানে খা বাক্স হিঙ্গে আনকে তিনি কো কমাই থানে আবন বগেনে 10 1 সুবিনে অনেক অ্যাডভান্স 100 বছর 150 বছর কাঙ্গনো 1 সুবিনে বড় বাসনা বড় সেটাল থাকে এক জায়গা ফাইসো পেলে কে जों তাবো জরাবো অ জরাবো जों ওয়ানসক লাইনে जों দেশে খা বাক্সকে ওয়ানসক লাইনে একটা सेमिनार हो वर्कशॉप हो और जगह खा बात संगे थान तक रिजोल्यूशन नानी और जोरा फाइस हो हम भाई तुमका हाँ कौन फाइगे बिस्तर के छोड़ दो चली सब त्रिपुरा हास्टियो टिप्रा मोथा प्लेनारि सेशन थाइमोन यागुलो न बुबाग्रा प्रेस मिट खाइबो साखा जाय चेयरमैन पद याकार कहने सिनांगो तिप्रा मोथानि नाहार मंतामो तामुन बागै चेयरमैन पद याकारै बुबाग्रा दायित्व न नाया नाहार मंतामो बेलेकन हामबाय जरानि न्यूज न दिनिमो फुंकतां जरावो न कगलाम सलायना बागै थामाना बागै नाय जे कग नोंसुंखा अ कग बेलेकन ताबु निमो जरावो हट केक नोंथांखा तिनि बर'नि थानायबो बर'र बेलेकन कन्फ्यूजन का जे बुबुग्रानि डिसिशन न रगैनाय अर्थात बुबुग्रानि जे कगलाम सामानि यागलो जे बो इब्रामथनि चेयरमैन नि पद थेके बा पोस्ट थेके बो नौकरी थांमानि बा बो आरनि तामनाय पदनि याकरी थांमानि अ अनाउंसमेंट तिने बर'र बेलेकन कन्फ्यूजन दं कन्फ्यूजन तांनानि से कगिया बुबुग्रा स्राय न कग साखा जों मा वानसुक थाय इब्रामथनि जे नाइसिंमुं थेके बुबुग्रा एबा दल जों जतन पालखेनो जों वानसुक लायो जे तिनि सानमुं जे नाहारमुंखा ग्रेटर प्रॉब्लम एवं सेपारेट स्टेट अब जों मानसिक पर्यन्त म चबा तो तंनाय न कारण म चबा खाइमानि जों जतन साइमन जे तिनि बर'नि एक्जिस्टेंट सार्भाइवल आयके तिनि हा एंटायर बा होल स्टेट से तिनि त्रिपुरा राज्यनि राजा राजत्व शासन खाइमानि हा किन्तु जों लामा ताइक्रै तिनि बर'नि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज सर्वाइवल ऑल राउंड डेवलपमेंट कखन हंदी तिनि एक्जिस्टेंस बा सर्वाइवल नि कक तो तेबो नांकुक मानि कक का आ एक्जिस्टेंस सर्वाइवल तंगासे ऑल राउंड डेवलपमेंट उसाइ बननाय आबोनो किथिंगिनो जों वानसुबिनो काहामके वानसुबि जे सेपारेट स्टेट अब जों साना नांतने अब मायासा तिनि बरक जों गुबुन जाति हाय गुबुन बंश हाय जों खरकति सबै तंनानै बा जों कथां तंनानै म संसारो अब ते लामा करे गाबोनि चबा तो चलिनि दङ केताउ प्लेनारि वर्क किथिंगिने बुबुग्रा साखा जे आं आपसोतो त्रिपुरामथनि चेयरमैन नि तेके सरिवै थांनाय आर पार्टीनि नखरि थांनानै कगिया पार्टीओ ब दंनाय कारण ब काइसा नायो जे एक्सपेरिमेंटल बिनि बा बिनि एक्सपीरियंस इनदि सब किछु वानसुबिनो दाउ ब जे प्लेनारि सेशन तिनि पार्टी कन्स्टिट्यूशन जे दंमोन अब ब सर्कुलेट खालाया डिस्ट्रीब्यूट खालाया तिनि पब्लिक नि थानिबो मेडिया रनबो कामनो खालाया
karo especially aro mention khaijak tomo je constitution otai chairman post naragli abo kaboni kong ka tini senior most bigger uncle bokroksa dedicated borok long times bo struggle khaike tini boroni existence ni bagine ke bo kasha boyos tongkana aro bubugra sense tomo je ang jehetu party ni part and parcel tomo একটা ওয়ার্ডের হিসেবে তঙ্গ আবার স্পেসিফিক ক্লিয়ারলি নব মেনশন থাকাতে প্রেস কনফারেন্সও থাকাবো তাই প্লেনারি সেশনও থাকাতে আং পার্টিনি ওয়ান অফ দি ওয়ার্কার্স বা ওয়ারিয়ার্স হিসেবে তংনাই গব কতর বেলায় এখানে বিনি যে ডিসিশন ও ডিসিশন না নেই আবার বেলায় এখানে কুতু সাধারণ বড়নি পক্ষে আবার সম্ভব ইয়া বঙ্গিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না जों ডেফিনেটলি जों সাধুবাদ বা जों বনো সেলুট মারা থাইছে একটা পার্টি ন স্নামকা বনো ফাউন্ডার কিন্তু ফাউন্ডার হনকনো বতে খাইছে বরক ন টপ র্যাঙ্গ তনিনাই সিনি বরনি দফানে বাগৈ যে জবা খাইতুম আবো বনাই যেবা ব সব সময় পার্টিনি সুদিনও তনাই দুর্দিনও তনাই জরা কাহাম তনাই জরা হাইম তনাই অল মিনি রাউন্ড টাইম 24/7 Mothani party o tongnai dofan hampen bagi mo Tipra Mothani kropsa bo nini Bubagra hisabe no bo tongnai gabon bagi oro kono lokoro confused tangdi karon bo sini logi tonai jemon bo example boro kaje bibhinno rajnitik dol ni kono bo kusai thaka je Rahul Gandhi Sonia Gandhi bodau Congress ni president jabe ekhon bo dol ni kropsa pioneer bo pot finder হিসাবে দলনি সব সময়নো जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बागै जों मा थांनाय बिजर आंकल प्रेसिडेंट होनपानो ब दलनि कोनो लिडार्सनि एबा ब थाङै डिसिजन नाय माने आन बागै कोनो कनसिस्टेंट दि बुबुग्रा क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरै आं थांगिया अक नतुइने जों ताय कोनो कनफ्यूजन नि कॉप करिसा आबनि बगे खादिने तापुरा बुकुरो नर कनफ्यूज टांगदि कॉप का जों दाबु थांसाके तंनानि जरासे जों उरिदि तंनानि जरासे तबमा बरक मतिने बुखा बायो बुखा अंको आति उंलाय किन्तु जों नुबि मानो दाबु शुधु कांग्रेस नि कॉप सिमि जों सायाबले तबमा पार्टी बो तंगले 12 वर्ष बो तंगो काजे जों सबसे चिनि इम्पोर्टेंट थिंग खादे आसल कॉप खादाबु जों पालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो सिनी माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया दङ आरो जोंतेव कामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बरगै गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पाब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पलिटिक्स यूनिटीनि कॉप जों बुखबाय सावन बन बुखाबाय जों गाहामके थानसानि मारियो तंगने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगि चेष्टा माननाय आरो पार्टी कताल कोसिनि दल सिनि मथा जे बुबुग्रानि लिडारशिप बुबुग्रानि नेतृत्व बिनेत्रि दुलंबाय जे सामुहुं दाव खाय दङ अ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खालायगा 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै ब इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बरनिब अ जायगाव इनभल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीटी बान हिंदी अ जायगाव आईएनपीटी हिंदी अ जायगा तिप्रा हिंदी डीएसपी हिंदी जतना बुबुग्रानि একটা नीड ऑफ द आवर जेटा थांसानि समय जे खरां दिबेके कबका बुबुग्रा आ जराव जतनो फाइनाय तिप्रा प्रोग्रेसिव एजने आलाइन का आ थांसानि मारिनो रमिनाय तुइनाय न थांनाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन बोतालाइसे इलेक्शन जेहेतु एडीसी डेवलपमेंट बा एडीसी नि कासे सिचुएशन वो इम्पोर्टेंट कासे इलेक्शन आ इलेक्शन फाइनाय जनगण सिनि पब्लिक दं सिनि बरर खाफुर जागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतनो बुट रुलैनो एडीसी पावर ऑफ फैलेजो गाबन यागुलो दाबो 2 years completing थामन यागुलो ताकेसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन मा काजे जनरल इलेक्शन टू Tipra legislation अथा स्टेटनि इलेक्शन आ जगह बाहायनो जों पावर थांमा एफनो बरर मैंडेटेड रखा जे 13 एमएलए ताबो सिनि सिटिंग एमएलए विधानसभा दङ जों
all jagano sung saibano proudly sung saibano Bubagra ni sai to Mumbai Bubagra ni to Mumbai chini Tipra Motha tabu one of the largest opposition party of Tipra karon onek boro boro rajnৈতিক dol to Congress dol umi mali aro largest opposition party CPM 25 years abun age 10 years 35 years rule saika CPM bini aro opposition ni table asufana bo largest opposition party in Himalaya they recently concluded general election is a public mandate সেই দিক থেকে Bubagra ni sai to Mumbai একটা short time যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুই নাই বড়নি বুখানো পুতুসারি হই নাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে Bubagra ni তিগুল কাহামে বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই তাবো जों যারা অনেক লিডারশিপ তনেরো जों টেবো অ দল ন টেবো স্ট্যান্ড এন্ড খাইনানি অ পার্টি ন টেবো ডিসিপ্লিন খাইনানি আবো जों যারা অল ওয়ারিয়ার্স रो जों मावान सकता डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन सिन बिसिंग अंडरस्टैंडिंग सिन बिसिंग टेबो पॉलिटिक्स जों टेबो मैच्योर आबो जों निजिना तो मा खाने निजिमा स्रुंगाय आ जागा Bubagra नि कखनो वानसुबिनाय जों जतन बखाव जे वानसुबने थानताना वानसुब माने आबोनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याप्रिमा सेले जाय सर Bubagra ni bono party songsaw Tipra Motha Bubagra no nasik angkai belen wana mo singtabon samong Tipra Motha naman yagulo assembly bahina contest ba bo sakni party phano bo aro sitro naluya tabo khungangkai chairman board bahina Yakar সাধারণ পাবলিক হাইজিং থাকছো বা পাবলিক টি দরকার বা পলিটিক অর বনি ফ্রিংমুং র বম হাইমা থাকবে ব্লেকনা সিংনানি नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामनि तंगे तला थायो पाबन कइसे तास थायो आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागल बिना डिसिजन जों जतन सैल्यूट मारा थाय खूब बखा कुवार बखा कटर स्टैंडर्ड जे बो बखाव जे सुलि जे बखाबाय जे बो दलनो हामजगि तिदुलि दङ बट बिनि थानि कोनो इम्पोर्टेन्ट या आबन जों मा जों दे बिनि थानिगो आबन बाय सोलोंथाय थाङो बिनि थानिगो बो एडिसिओ इलेक्शन बो कम्पिट लाइने एडिसिओ मेंबर का किंतु चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तो बर्न अंदना दमन बउनिया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा पुस्तानि बिसिंगनो बो प्रक्सनो बो दायित्व दिरु कारण प्रक्सन तो प्रक्समा नाय किंतु बरडक तो दाउ नाय नेका इंडियानि पॉलिटिक्स पा हंदि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पा हंदि अपुस निबागि से एकमात्र खासिलै तंगै पोजिशन निबागि अनेक बरडक गान बगे मस्तै जे बरम मनेर बररक लिडारशिप तना नाय आं नुखाव जागाव इंडिया पॉलिटिक्स प्रक्सा दाबो हयतो जों सोलोंथाय दङ जे सोनिया गांधी 2004 যখন কংগ্রেস लेड गवर्नमेंट फाइया बो बाहिनो प्रक्सा ओ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पार्टीनि बररक बिनि एलाइ पार्टनार बररक सामाने परे बो आबनो एक्सेप्ट खालिया तानबो हिंके बिनि बखावबो दङ जे आ जागाव अनेक कठोर सेक्रिफाइस खालामो कारण Bubagra नि मोर डिसिजन अब खुबै कठोर डिसिजन बखा कठोर बखा कुवार बखा काहाम ओंखांकेनो अमहाय एकटा सेक्रिफाइस खालामो गाबनो बागिनो ग्लेरिंग स्टैंड Bubagra सिनि त्रिपुरानि पलिटिकल चैप्टर जिनि उनिदिनि एकटा खरांग थानसानि खरांग मथानि तिमुंग बुमुंग किंतु Bubagra काचा ग्लेरिंग एग्जांपल फैक्ट लगे जे बपुसु कुवार बखा कुफुर बखा कटर आबनो सुंचानि बरनो बगासे सुनु सर yang te khakra phajingo sunna thangangkai Tipra Mothani Bubagra chairman pod Yakar Tipra ni khari thangchne le tobang ma lokorokno comment khayo kok salailayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tuiduli tongmaliya kok khanaya discipline kरै kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne tobang ma lokorok saisong mane oroni ni phirok mongta mosongso अब ताउसुनि पार्टीओ आं 100/0 हुने आं साइमन जे चिनि बिसिंगो डिफरेंसेस करिदा किंतु आबो Bubagra साइटु Bubagra नायमुंगो जों माहिमताय चिनि बिसिंगो स्मॉल डिफरेंसेस दङै मानो आबोनो 0 तुमनान बगे जों मा साइटु गते गता माने आफुके सॉलिड 100 बिसिंगो 100% चिनि बिसिंगो
थानसानि जे स्प्रिट थानसानि जे सिनि जे मोखां बा सिनि नायमुं निचिं बे सिनि मोखां बा सामुंगो जों उनुगुइ माखांके आपुरके सिनि आबो 100 होननाय आबो जों मा सायख'थाय प्रत्येक इंडिविजुअल लीडरशिप रो ऑल रैंक एंड फाइल ग्रासरूट थे टॉप बॉटम जरा आबो आवाके वान तो बिनाय सिन बिसिंगो the mutual understanding sin bisingo cohesive relationship sin bisingo political understanding এবং action ajago जों unilaterally जों सामु खायनायनि दाबो अमु बेलायखाना हाइटेन अब दरकार अबना मेंटेन मा खायनाय जों दाबो अ मेंटेन खायनायनिले सिनिं छानिसो आबो दाबो सिनि जागोसे आबो का मेंटेन जदि खालाया हंके थानसा कमाई खानायजा के थानसा कमानायनि बगै सामु खायगांके तो बुबुग्रा कले महा बुबुग्रा बन फायदि आ थानसा तो के मुको तामनाय नारगि मायाबली थानसा खायनायनि के नों आ जतन लुगरो बका कायसा बेके वान सुगि माछे Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman dong Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thayapan Tipra sone problem no solve khane nijra khaidi ang hingangka Tipra sone mo thangan baganya Dili wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitara ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarne sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo apono অনভাবে রং বেখা খেলেকে চাই ও দুইটা বেখা কাইটা রং বেখা খেলেকে বতান বগি গঙ্গানগর কথা গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর কথা গিয়া নাই তাঙ্গে অনবরং চিনি বক তাঙ্গে আর থাঙ্গে আপিকে সাক্কেটা বিনি বগি নেগেটিভ जों आ जागा हाबाके वानसुगि कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङर जारा बिनि रंगन फाइलिंग लगे जारा वारियर्स बरंनि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरको दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी और टॉक शो खलाई तो बात से और इंटरव्यू नाइ तो किंतु सिंह बुका के सारा तिब्रन गुरी तो निमान बुका गौरा तो तिनो किंतु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो गरा बाय खेला बदुला बाहेनो हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबॉल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नंगो फुटबॉल हे दबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा तिब्रन एक सेकंड बो जेकरे दिल्ली तो होते बुखाके सारा तिब्र गुरी तो हमको माय अबले बेसिकली प्रैक्टिकली मानया ग टीम स्पिरिट आपके मा तंनाय गंगानगर तंनाय गंगानगर बागे वर्क मा छने साब्रुमो तंनाय साब्रुम बागे वर्क मा छने आसुबि तातुम पब्लिक बागे सर्विस खाय पब्लिक नि बागे सर्विस खायन बागे जों पॉलिटिक्स खायो जों थानसां लायो पब्लिक न सम्पूर्ण भाबे गानाव तंगे पब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रॉब्लम्स दंना बननो पब्लिक थाय थांगिनाय खानादि मालायदि रिजॉर्ट थायदि समस्या समाधान थायदि आबनो सांगान थांतिनि बो अफ थांगा आनबो नरनि सामु नरक थायदि ओ जगा बतो अफ साबनो बनो सुनु नुकाबा बो सुदु दिल्ली तंगे कक साबो सुदु शिलंग तंगे कक साबो नुकाबा बतो टाइम टू टाइम फाइल सारा तिब्रबो गुरिबले साब्रुमो थांगले बो गंडासरबो थांगले बो कांचनपुरबो थांगले निनि खेरा सराबो थांगले थाल सराबो थांगले दाम सराबो थांगले बुजागा सिनि बुबुग्रा थांया तखबा थांगो किंतु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनि जे रिजल्ट सामगो असाइनमेंट जे मानि तो मानि ब्लॉक कमिटी बान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी बान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी बान हंदी ईएम फान हंदी जतनो समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कन्सर्न एरिया नि जरा रिप्रेजेंटेटिव रो तेव पब्लिक रिलेशन नो काहाम के नारकना बगिनाय तेव सामुखनान बगिनाय अकक सना थांतिनि बो अकक नो बेलेन निशेजन सामान सर तिप्रासरो रांकरिं तंमान जराव ताइबो रांकरि हाइने जों मा दङ ताबो 2023-24 नि बजेट सेसन सुनाय थांखाय आ जागाव 27054 करोड़ माने ऑल तिरफ्रानि जे बजेट आरो बिसिङो एडिशनल जाखा 672 करोड़ अंका असुबाय भाग्या तिप्रासरो आसु डेभलपिंग या कलुक जाक तंगन बिसिङो सिताय बजेट पंखाय रिजाक मानि ओ जागाव निनि बमाहाय मा दं जाखाबा निनि खरक नंबो एमले नि थाइनि अब बेलेक्शन इंडस्ट्रीज स्टेट गवर्नमेंट सानानि लामा कबांमा दङ खारि थांगि कक सानाबो लामा दङ किंतु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि कक जे साबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद
देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन इजी कॉक सबनी बिनी ऑल बिनी सपोर्टर बिनी कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगी 12 वर्ष थांगी कॉक सबले से कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कॉक सबले बरो त्रिपुरा राज्य ने आने से काने थांगी सबले सबका साथ सबका विकास ने ताऊ बरक नि डबल इंजिन सरकार बरो सोलिंग दंगो फर्स्ट 10 year पाई क्या होता 5 years double 6 year almost complete nan dige thang tongo 10 years in bagi government or 2 terms in bagi boro Tipra bo tongo at the same nini central bo tongo okay ei obostha o bata winai tabo norono salada je ko सबका विकास ni ko maintain rak lage bro KDC is an important institution 6 schedule under the provision number 244 C okay nengdaw nai di ADC 6 schedule under daw je parvio toinai jeta samukhanen baginai ekta elected জনপ্রতিনিধি dong সেই জায়গাও টান বাগি আছে রাং পুষা কম স্যাংশন বা নিন্তা মনে বাজেট নারাগনি কম দং because in comparison to or municipal tongoro okay all the go AMC tongo bibino jaga panchayat tongo a jaga tunna khlake ADC o domdi chini boro 31% population daw chini Tiprasa er moddhe singhobag na ADC ni bisingo tong ADC ni phatro tonai chini boro kusu tong er sei jaga o Tiprasa ni unan bagine ADC no free hand kanke development bagine singrima khamo yes बीजेपी सरकार अर्थात नरेंद्र दामोदर मोदी नेतृत्वे एनडीए गवर्नमेंट दंगो बरो कुबिनो सबका विकास न मेंटेन खायो एडीसी नो गोबां रां रुहुका डेवलपमेंट खानेन बागिने बरोनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट नो बरो साम खानेन बागिने बरोनि एक्टियर दंगो बरोनि ताम होनाय पावर दंगो किंतु हाई इनकोनो एडीसी जेहेतु और important custom situation chini Tipra ni hamprain bagi se India ni provision no ta mane constitution amendment chainai or provision no tu or out tu je Tipra ni development khanan bagi no or 6 schedule no Indian constitution 149th amendment to 1984 or bill pass chainai chini Tipra jo 6 schedule ke tamni bagi nai or additional financially suppression chainai ba bandana chainai tangi deprivation khaine tangi fund blockade khaine gauro ill intention dongo सबका विकास बरो मेंटेन खाया बरो सुदु पॉलिटिकल all the government thoughts are tyranny खाय बरो politically बेबे बरो मास्टर terrorist खाय बरो fund फ्लू खाय न बगे fund रोगानी fund release खायनी आरो न ill intention जे बरो एक नया तंत्र नाही बरो साक्षात से नाही पॉलिटिक्स অনন্য জনপ্রতিনিধি যে ম্যান্ডেট পাবলিক ম্যান্ডেট বড় এক হিন্দুব বড় রেসপেক্ট দিয়া আপন প্রমাণ চাই তাকলে নি বাজেট যে এডিশন বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কম আপন বাকি তো ডাইরেক্ট ফান্ড ফক আসা है कब ग्रेटर तेरे पर उन फक आता है ये হবনো লং টাইম ন হিমানসন অনেক বছর কা দা 40 ইয়ার্স অলমোস্ট এডিসি মানমানি गोबां गवर्नमेंट नो अतिपरायसो सुनुखा किंतु जत गवर्नमेंट संपूर्ण मल्टी फंड ब्लॉक खायमने सुनुखा आबुनि बागिनो जोंतिनि 6 schedule नि एरिया नो अब गोबां मा दङ एलाका दा 6 schedule खबजगासिनि बर आबुनि दुई Tipra मथा ग्रेटर Tipra लैंड आबुनि सकां सुनुखा आइपि दिनबो एडीसी आमदनो तिने ग्रेटर Tipra लैंड मा खायने अर्थात इंडियन आर्टिकल 2 and 3 नो तुबिने इसी एक सेपरेट स्टेट मा खाने बा स्टेट हुड मा खाने अफरां तान बै खायना नांगबा जों छाइमा गाजे जों हागे तंगा ताइ बातिगला गासिनो अबंश अबार कि हाला मिनिस्टर जनजाति गुस्ति अबताइ जों कारो बखरक पिछे तंगमांगला तिनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन बुसकांनि सालो तेबो प्रॉब्लेम नाहिनि नै वानसुबिनो जों खरां मा तिसका जे स्टेट हुड दरकार स्टेट हुड सारा ताइसनि लामा ताइ क्रिशन आवन बगिनो कसारोते कैसे कॉक साबिरु जाय जे डायरेक्ट फंड निकॉक मा सका जेते नों मेंशन खायमनि डायरेक्ट फंड रेखां थंगे औ जागाव डायरेक्ट रां थागेंगे केंद्र ने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो ऑन डेट की जों Tiprasani सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज दी एजुकेशन न जों तेसा आबलिबन खायमनि डेवलपमेंट खायमनि आ को बोतंग आवइस मिया आन बै जों आबनो किबि जे दावके जों मा सान का जे स्टेट हुड डिमांड सेपरेट सर और जागा न था कैसे को आते थे क्या एसएन बोले वो न
NCC মানে ইয়াগুলো তাবক মিনিস্টার খরচসুন শুক্লাচরণ অতি এসেম বলেন খুব শাখা CPIM no জলিমা বাই ব্রনে কেবেং বাইছে IPF তিরো ত্রিপুরালেন মা সানাनै খুব পবিত্র ও শাখা এসেম আবন ইয়াগুলো Tipra Mothani Pachung Bahayna Kisa Kisa Bororo Daudung Songo, Tipra Mothaka ki BJP no Kirma by the Greater Prevalence and automatically Kuishun Ate Peke. O Zagon in Piro Muntamotong sir. O Beparo Ani Shomo Obono, while an Encontro Kakuri. Karon Solar Pote, separate state Nibagi Boro struggles like IPFT, separate state 2009 is in Borok Frank Tiso. On a Borok Abru, Kavanku Borok separate state no Tazagya. কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরণি 25 বছর সরকার কিন্তু শরীরের উপর কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড সমায়ক যে ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি সে রো মরিমানো হাইতে রিউয়া রিমানো যাহাও টাউন বাইকে এট প্রেজেন্ট বরংকা গভর্নমেন্ট তো উপর স্ট্র্যাটেজিক্যালি বড় ওয়ানসকে যে বিজেপি যেহেতু 12 বছর সরকার দङ কারণ চিনি অ সেপারেট স্টেট তো বাংলাদেশ পাকিস্তান চায়না আমেরিকা কে মরিমায়া পুরো 12 বছর সরকার যে তংনায় পাওয়ারফুল পার্টি বনো রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকাকে দাঁড়াও গানকে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন্ড সাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গাকে বিষয় মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন কবি সঙ্গ কামানি তখন গাবলো তিনি এনসি দেবনা মেবর কুমার জমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবং তিনি দাবো এংগুইশ তাই তিনি বখা বিসিংহ তামনি জলিমানি বা সিন বখা বিসিংহ হার্ড মানি আবো দাবু সিং যত ত্রিপুরা সার বখা বিসিংহ হার্ড এঙ্গা তামনি বগি তাবুক জরারিয়া তে নিশ্চয় তাবুক জরাবো IPF র 9টা পাস কা থাংনায় 8টা পাসনকা ইজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো কোন দল যে পোলারাইজেশন নঙ্গিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরাইজ আবো ন কিটিমিনো বড় রক্ষা পাই নাই তিনি ত্রিপুরা মতান্তি উকা বড় রক থ্রু গ্রাজুয়ালি আবো নিজে সাপোর্টার অনেদিকে ও টার্নকা বুবগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতাও কারণ ওই চিন খরাংডা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রপোজি উইদাউট মিনিস্টার যে শুক্লা চরণ ওয়াটিয়া দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব Proxano elected in the Proxan minister Maka, যেহেতু বড় পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি পুষি মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কখনাকে তাদের কম মাফিও কিন্তু কত গুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে ইয়াগুলো স্টেট হুড মানে ইয়াগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে ইয়াগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল থাকে ত্রিপুরা ও রুট হেমেন সময় সিপিএম সময় সবচেয়ে এক্সপ্লোইটেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ অনেক কিছু উনখানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খাইকে যেভাবে স্কোপ মাংখা যেভাবে চান্স মাংখা এমন অনুপাতে ত্রিপুরা জন্য ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার তেমন জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 3 কাকে মান নিয়েছেন স্কুল কাম করি এই যে কগ্ন ওয়ানসুবিন যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসুকা কগ্ন মিন খাই থাকতেনি বলিব অ্যাসেম্বলি সাখানা যে সিপিএম সরকার নর নাখা সিপিএম নদিনে থেকে সরকার তো খাঙ্গা থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড সবকা বিকাশ দাওল ইঞ্জিনি সরকার কিন্তু শুনতাম এক্সপিরিয়েন্স তারপর 6 বছর ও স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় থানায় সিপিএম সরকার নেই সাই কাহাম খুরুমাইয়াকো বুড়িগ কাহাম বনুমাইয়াকো সিপিএম যেটা খাইকা আবশ্যক কিন্তু খাইমাইয়াকো থানা থাঙ্গাকে তাবুনি বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব এনালাইজ খাইকানকে কিন্তু অ জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার আইপিএফটি নিব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 সিনি জায়গাও তংনে বদাবো কাহামকে রুল মানা নাই যাতে করে তিনি ত্রিপুরা সারনি চাকরি বাকরি মানো থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটিন স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট নিকম কিসান নাম তিনি ত্রিপুরা সানি চাকরি নিবাগি কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয় বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট জায়গা বাতাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাং টিসা নাंनाय যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে
বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবো চলি দङ गा जागाव bo cabinet to chumna nangnai je sini chakri bakri nangnai tai edisio te kabang fan proof sai ding ni krol tisan nangnai abro bini satai keno bo abo sayang ngke hoitu bo fan chu yang to asai chung ni ngke bo jagaw kubun birodiro ni fan fan nangnai internally abani approves jate kore state government pressure ma khainai je BJP equipped led government to bahino sini Tipra ni যত হামপ্রাইনি বাগিনাই যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংতি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংতি বান হন্তু প্রিপারেশন ডেভেলপ কেনে গাউন বাগিনো যে কমগা যে খরাং দে ব সিপিও ননা বাগিছে বক্সিছো আবো সিনিয়া আবো কক বিসিং কক মা সাকানাবো কিন্তু উদ্দেশ্যঙ্কা সেপারেট স্টেট বড় খরাং তিসাইয়া আপনি হিন্দু যখন খরাং তিসাই তোমরা ফাতারব তবে টেব এফেক্টিভলি মা খাইনাই আনি কংখা যে আইপিএফটি বো সেপারেট স্টেট সানো ত্রিপুরা মতা বো সেপারেট স্টেট সানো কাজে সিনি বিসুং আন্ডারস্ট্যান্ডিং মা তংনাই ত্রিপুরা সানি কস্ট তিন বাগै কিন্তু ডিফারেন্স ওয়েটা থাঙ্গিনাই কক সাকাংকে আবো কে আনফরচুনেট নাই তাগু জোড়া কংখ কক বাংলাই তাম দংমা বিধানসভা কক বাংলাইন কোনো ককরি ফাতারবো কক বাংলাইন ককরি সিনি বিসুং जोंतेबो बसखां सालावान सुगिनाय गोबां सालन आसिगिनाय डिप्रेशन थांनानै बगै दिन पर पार्टी खाय होंगे पार्टी संसलाय होंगे एर बिसंग बुबुग्रानि साइतु मुंगो थानसानि मारियो दाबो जोंजता थानसां मान होंगे अदगन बुबुग्राबो कबोइन दंले आजिब किसो फाइजिदि तेबो सिनि आंदोलन আছে मुभमेंट एजुकेशन तेबो स्ट्रंग मा खालायनाय दिल्ली सरकार ते प्रेसार मा खालायनाय खालायनाय सिनि मानताय सकेने जों एचिभमेन्ट खालायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामु खालायनाय बालके फाइट खालायनाय अ जागाजों जों बखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सिमेन्ट दरकार सामु खायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकली चुकिले दंखा साइमालिया तिप्रा मथानि फासिंनो यासि सुरजा गोबांमा बुरु जाति रक तिप्रा मथारक न केबेङै दङनै प्रमोट बीजेपी नि एमएलए खरांति सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्ट नि कक बा ब्रनि बाथा बायथाय परनानि गभर्नमेन्ट नि सिक्रेटि नानान बगे एसेम्बली खरांति सायतोमनि यागुलो ताबो बुरु जाति रक तिप्रा मथान फासिं यासि सुरजा अपोजिशन ब्रक न केबेङ अबका कि तमो 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया तब ब्रो नि हाय को काते पिका और तमो रिपोर्ट अब वेरी अनफॉर्चुनेट सिनि बिसंग जों डिफरेंस नि थांगे बेलेक्शन सिनि खाखाम जों दाबरमा फान जों कलाय हन्तुं जों रियां हन्तुं बा ब्रु जमातिया हन्तुं मुरासिं हन्तुं रुपिनि हन्तुं कलाय हन्तुं नवाटिया हन्तुं त्रिपुरा सिनियर हन्तुं जों जतनो कक बरनो कक सिनि कानुन सुमुं एकदम किछि डायलेक्ट बा टाइटल अनुसार किछि डिफरेंसेस दं जेबरि बरक अब कान बरक अब जों केबो दिनाय खायमोन जे गताव सिनि ब्रो रियां नेरो सिनि रियां बिसंग सिनि ब्रो बारो कि हाला 19 टा जनजाति बिसंग बरक खबस बरनि ककथाय बरनि प्रोनाउन्सिएशन मतो सिनि देबरमा रक बाहायना आं दाबो देबरमा जों कमलपुर बाय सिन सदननि कक फेलेबलि खवायनि किसा कक फेलेबलि ओके रियां नि बिसंग ब्रु सिनाय बिसंग बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसंग बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एवं जों साइमन ओके अ जागाव कि जों हनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथ नि ब्रु बाय नॉर्थ नि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नंजनाय बा कक आलागा खायजन होनांजनाय बा जों देबरमा रक हनजनाय जे कमलपुरनि डायलेक्ट आलागा सदन डायलेक्ट नरक बाय जों आलागा नि जों हनजनाय अ स्मॉल इशू तैनाय जों तिनि डायलेक्ट डिफरेंस बाय जों कक आलागा के जों सालायजनाय बा जों सालायजनाय दाबो देबरमानो किथिंगिनाय जों हनजनाय देबरमा कक सिमि कक बरकनि जों साजनाय अब तो साया राइटिंग याबो सिनि जों टोटल मिलि उइसे जों कक बरक जों मातुनाय जार डायलेक्ट जार रीजन दङ नॉर्थ नि नॉर्थ दङ जों आबो जों आबो शेप खानेन बगनाय आबो प्रिजर्व खानेन बगनाय आबो नाइथके तनन बगे आबो आर कल्चर मा खानाय आ प्रैक्टिस मा खानाय आबो डिमोलाइज ता खेदि कलेनि कखनो कलेन मा तननाय किन्तु ओवरऑल जों unification जों मांनाय यूनिफॉर्म मांनाय अमो तिप्रासानि कगो जत मिलिनो जों मा तंनाय
Om Bishingo Joton Kok Borok Sanai in Mabosine. Call a king tonight, call a cock ring tonight. Tomatia cocks in cock Borok Hansination. The Zotono Tabuk the sense dinner in Bomban from the former cock is about Kabuma Borok sentiment. About not in respect to her sentiment. Abone against Anthony Kogia. Can you soon cock my Salipina? They go over resolving your single. You so called Africa, intellectual Masonite. There are Basavit. There are language and some literature. Nothing I exercise can I software can I. Born Thana on Rutong. I see of Heidi. Kaisha Council Mark and Development Bagine. Cock no cock Tanta can a Basano. One day Boston, what are Bangala Azadi. Religion point the Borla Alaton. Borobo Kaisha Muslim Tongo. Kaisha Hindu Tongo. Boro Sonka. Born Bishing of Christian Tongo, Buddhist Never Tongo. Bangla, Cox Hana Bishing of Bangla that in Bishing of Abunka Uncle Tamoni Nini Basa Tamoni religion take a ball, converting somebody. Then Hyperaboni Basato on a problem Tamoni Bonibo, selected by Nin or Kalini Miliba. Both this is Somishaton. In Tarboro Bangla Basa Borok to Agmodumine, Boni Tirisa, Borok, Lakaliki. Jogoto, Sin Jogoto, Cox had the Nibor Gabo, Abono use Kaito. This must take better the same. So the uniform of financing division of Sinirian, Debbarma, Jomotia, Nini, the Cobrok, Rupini, Koloi, Noatia, Tripura, or Murasing, or Miluishin, Asatui, or Beboroeta, Lama, Ramblines, and Cock Baksa, Cock Santakaman, or Bonkata time. সময় শুনো ও কক সাইতো তিন বরং মনাং এমএলএ প্রমোদ রিয়াংনো আং সম্মানবিনি সেন্টিমেন্ট ও সাইজুনি সেন্টিমেন্ট ইয়া অনেক বড় দङ বুদ্ধিজীবিনি বিসঙ্গ বহা জায়গা দङ মান ফাইদি অল ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ অফ তেসা ওয়ান সবে রিভিউ খাই রিউপেন খাই ওয়ান সমানে রিউপেন খাই বাইকে जों কাছে জায়গা থাং মানে ওয়ান সমা কাছেও থাং মানে চিনি অল টিপ্রাসা হাইন্স जों বার্থ এক্সটেনশন কমাই থানাস নাই দङ হ্যাঁ চিনি নং বরিয়াং হনি Noni Kok by Chini Kok Milia, Chini Debbarma, or Glenny Debbarma, Alada Kaiganke, all of Chini Dofani Boroga, Bob Domada Chini Dofani Boroga, and Salina Kok Malatanke, all that Nibasabian Tanai, all that Nibasaba, Kamaitana. Chini Bishingo from Dauton Corbon. Is a Corbon Chini Champonogo Gananto. A Corbon Kok Haner of Green, Kamaitana Kok. Because the Momoticana Kabaks again Yanke. One shopman in Kabaks and Yanke, King Bokamaitan. I won't begin 101 Subin on advance, except for the decibel of Sakangono, one Subin born in Basana Boro, Shatal Klaka. Exaga Paisopelika. The Sin Tabu Zoravo, all Zoravo to one subline, to Tessa Kabaka, one subline, at the seminar who, workshop who, or the Kabaks and the Tantaka resolution army, all Zora Paisopel. Somebody, Tunga. Southern Pagay, sorry, Tipra has to Tipra Motha, plenary session Tamoni Yakulono, Bubagra, press meet Sakha, chairman for Yakar, Sinango, Tipra Mothani, Nahar Montamo, Tamil Bagri, chairman for Yakar. Bubagra Naya Nahar Montama. Belakan Hambai Joran News no Tinimo Punkasang Jorawan Koglam Salena Babi, Tamani Babine. The Kog Nunsuka or Kog Belakano Tabu Mo Joravo Hot Cake Nakatin Boro Tanivo. Boro Belakan confusion had the Bubagrani decision no Rivinai. Otar Bubagra is a Koglam, Tamoni Yagoloje, Bo, Tipra Mothani chairman, Ni, Pot Tekeba, Push Tekebo, Nokori Tangmani Ba, Bo, Arani, Tamonai, Potni, Yakari Tangmani, or announcement of the Bordo Belekano, Confucio. Confucio, Tonani Kogia, Bubagra, Sign of Koksaka, Singma one subtype. Tipra Mothani is a Nashing. Take Bubagra, about doll. Sinjotana Palkano soon, one suglayo, the Chini Sanmung and Harmonka get at the problem about separate state.
अब जों मानसिक पर्यन्त म चबा तो दंनाय न कारण म चबा खालामनि जों जतन साइमन जे जोंनि बर'नि एक्जिस्टेंट सार्भाइवल हायके जोंनि हा एन्टायर बा होल स्टेट से जोंनि त्रिपुरा राज्योनि राजा राजाखौ बे शासन खालामनि हा किन्तु जों लामा ताइक्रै जोंनि बर'नि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज सार्वाइवल ऑल राउंड डेवलपमेंट कखन होंगी जोंनि एक्जिस्टेंस बा सार्वाइवल कक तो तेबो नांगुकमानि कक आ एक्जिस्टेंस सार्वाइवल तंगासे ऑल राउंड डेवलपमेंट उखाय मोननाय आबोनो किथिंगिनो जों वानसुबिनो काहामके वानसुबि जे सेपारेट स्टेट अब जों साना नांसने अब मायासा जोंनि बर'जों गुबुन जाति हाय गुबुन बंश हाय जों खरक हिसाबै दंनानै बा जों गोथां दंनानै म संसाराव अब ते लामा करे गाबोनि चबा तो चलिनि दङ केताव प्लेनारि वर्क गिदिंनि बुबुग्रा साखा जे आं आफसोस त्रिपुरा मथनि चेयारमैन नि तेके सरिवै थांनाय आर पार्टिनि नखरि थांनानै क गया पार्टिओ ब दंनाय कारण ब कायसा नायो जे एक्सपेरिमेंटल बिनि बा बिनि एक्सपीरियंस हिंदी सब किछु वानसुबिनो दाव ब जे प्लेनारि सेशन सिनी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जे दंमोन अब ब सर्कुलेट खालामो डिस्ट्रीब्यूट खालामो सिनी पब्लिक नि थानी मीडिया बस कामनो खालामो कारो स्पेशली आरो मेंशन खालामो दङ जे कॉन्स्टिट्यूशन ताई चेयरमैन पोस्ट नारगलियाबो गाबोनि कौंका सिनी सीनियर मोस्ट बिगर अंकल बखरक्सा डेडिकेटेड बरो लॉन्ग टाइम्स बो स्ट्रगल खालामो सिनी बरोनि एक्जिस्टेंस नि बागैने के बो कायसा बयस दंफाना और बुबुग्रा सेंस दङ जे आं जेहेतु पार्टी पार्ट एंड पार्सनल दङ একটা ওয়ারিয়র হিসেবে দङ अब स्पेसिफिक ब क्लियरली न ब मेंशन खालामो प्रेस कॉन्फ्रेंस बो सागाबो ताई प्लेनारि सेशन बो सागाजे आं पार्टीनि वन ऑफ दी वर्कर्स बा वारियर हिसेबे दंनाय गबो कतर बेले एखाने बिनि जे डिसिजन और डिसिजन नानानै अब बेले एखाने कुतु साधारण बर'नि पक्षे अब सम्भव या बंगिन अब सम्भव आं बिनि डिसिजन न जों डेफिनेटली जों साधुबाद बा जों बनो सेल्यूट मारो थाइसे একটা पार्टी न ब स्नामका बनो फाउंडर किन्तु फाउंडर हनकनो ब ते खायसे बरक न ब टप रैंक तनिनाय सिनी बर'नि दफाने बागै जे जबा खालायथों अब बनाय जेबा ब सब समयनो पार्टीनि सुदिनोबो थांनाय दुरदिनोबो थांनाय जरा काहामो थांनाय जरा हायमो थांनाय ऑल मिनि राउंड टाइम 24/7 बचिनी पार्टी थांनाय दफान हामपेन बागै म त्रिपुरा मथनि क्रक्सा ब निनि बुबुग्रा हिसाबै न ब थांनाय गाबोन बागै और कोनो लोकर कन्फ्यूज थांदी कारण ब सिनी लगी थांनाय जेमन ब एग्जांपल बरखा जे विभिन्न राजनीतिक दल नि कोनो ब खुसाई थाका जे राहुल गांधी सोनिया गांधी बदाव कांग्रेस नि प्रेसिडेंट जाबाय एखोनो ब दल नि क्रक्सा पायोनियर ब पट फाइंडार हिसाबै दल नि सब समयनो जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बागै जों मा थांनाय बिजर आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो ब दलनि कोनो लीडर्स नि एबा ब थाङै डिसिजन नायमोन आन बागै कोनो कन्फ्यूज थांदी बुबुग्रा क्लियरली डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरै आं थांगिया अक नतैने जों ताई कोनो कन्फ्यूजन नि कक गैसा आबोनि बागै खाजिनि ताफोराव बुखराव नर कन्फ्यूज थांदी कौनका जों दाबो थांसाके तंनानै जरासे जों उरिदि तंनानै जरासे गमा बरक मतिनै बुखा बायो बुखा अंको आति उंलाय किन्तु जों लुबै मानो दाबो शुधु कांग्रेस नि कक सिमी जों सायाब्ले गमा पार्टी बो दंब्ले 12 वर्ष बो दङ काजै जों सबसे चिनि इम्पोर्टेंट थिंग खाजे आसल कक दाबो जों पालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो चिनि माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया दङ आरो जों तेव कामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बर'बाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पाब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी कक जों बुखबाय साव होनबानो बुखाबाय जों गाहामके थानसानि मारियो तंगने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बागै चेष्टा माननाय आरो पार्टी गोताल कुसिनि दल सिनि मथा जे बुबुग्रानि लीडरशिप बुबुग्रानि नेतृत्व बिनि ति दुलंबाय जे सामुहुं दाव खाय दङ अ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनै ब एनजिओ खालायगा
2021 ফাইনাই ব অল পলিটিক্যাল পার্টি বিভিন্ন ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল পার্টি ন থানসানি বাকি ব ইনিশিয়েটিভ নাকা ইয়াং স্টার ইয়াং ব্লাড এডুকেটেড বড় নিব ও জায়গাও ইনভলভমেন্টে পার্টিসিপেশন নুখা তাই বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি যারা এনসিপি পান হিন্দি ও জায়গাও আইএনপিটি হিন্দি ও জায়গা ত্রিপুরা হিন্দি টিএসপি হিন্দি যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং খুবই বেশি কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনাই ত্রিপুরা প্রগ্রেসিভ এজনে আলেন আ থানসানি মারিন রমিনাই তুইনাই ন থাংনাই এডিসি ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন বতালাইছে ইলেকশন যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট বা এডিসি নিকাশন ইনস্টিটিউশন খুব ইম্পর্টেন্ট কাছে ইলেকশন ইলেকশন ফাইনাই জনগণ তিনি পাবলিক রক তিনি বড় রক খা ফুরজাগিনাই বুবুগ্রা ন পুতু খাইনাই থানসা ন পুতু খাইনাই যতন বুট রুলেন এডিসিও পাওয়ার অফ ফেলেছ গাবন ইয়াগুলো তাবো 2 years কমপ্লিটিং থামন ইয়াগুলো তাকে ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন মাকা যায় general election to Tipra legislative assembly distinct election ajaga bahino chung power thangma ekhono boror mandated rekha je 13 mla tabu sitting mla বিধান সভা তমছে ও জাগানো chung saibano proudly chung saibano bubugra ni sai mumbai bubugra ni tu mumbai tini Tipra motha tabu one of the largest opposition party of Tipra কারণ অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দল তো কংগ্রেস দল তুমি মালি আরো লার্জেস্ট অপোজিশন পার্টি সিপিএম 25 years আবন আগে 10 years 35 years রুল থাকা সিপিএম তিনি আরো অপোজিশন নি টেবিল আসুফান হব লার্জেস্ট অপোজিশন পার্টি তুমি মালিয়া যে রিসেন্টলি কনক্লুডেড জেনারেল ইলেকশন যে পাবলিক ম্যান্ডেট সেই দিক থেকে বুবুগ্রা নিসাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড় কোনো তুই নেই বড় নিবুখানো পুতুচারি হই নাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানে হবে একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রানি তুইগুলো কাহামে বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই তাবো जों যারা অনেক লিডারশিপ তনেরও जों টেবো অ দল ন টেবো স্ট্যান্ড দেন খাইনানি অ পার্টি ন টেবো ডিসিপ্লিন খাইনানি আবো जों যারা অল ওয়ারিয়ার্স রো जों মাওয়ান সত্তা ডিসিপ্লিন টেবো cohesive relation sin bising understanding sin bising tebo politics sin tebo mature abo sin nijina to e ma thane nijima sringkai a daga bubugra ni kokno wansu binai sin jotono bukhaw je wansu kune thantana wansu mane abono wansu binai sin buskango sin yapri ma chele jai सर बुबाग्रानी बोनो पार्टी संसाव Tipra मोथाते बुबाग्रानो नासिक अंकाय बेलेन वानमो सिंसबोन सामं Tipra मोथास नामान यागुलो एसेम्बली बाहिनो कन्टेस्ट बा ब साकनि पार्टी फानो बारो सिटो नालिया दाबो खंगांकाय चेयरमैन बोर्ड बाहिनो याकारै साधारण पाब्लिक हाजिनि थांसो बा पाब्लिक ति दरकार बा पॉलिटिक अरो बनि फोरोंमुंरो बमहाय मा थांदो ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामनि तंगे दला थायो पाबन बायदि तास थायो आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागल बिनि आ डिसिजन जों जतन सैल्यूट मारा थाय खूब बखा कुवार बखा कतर स्टैंडर्ड जे ब बखाव जे सुलि जे बखाबाय जे ब दलनो हामजगि तिदुलि दङ बट बिनि थानि कोनो इम्पोर्टेन्ट या आबन जों मा जों दे बिनि थानिगो आबन बाय सोलोंथाय थाङो बिनि थानिगो बो एडिसिओ इलेक्शन बो कम्पिट खालायने एडिसिओ मेम्बर का किंतु चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर तो बर्न दंना दङ बगुया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा पुसानि बिसिङनो बो प्रक्सनो बो दायित्व दिरु कारण प्रक्सन तो प्रक्समा नाय किंतु बरडक तो दाउ नाय नेका इंडियानि पॉलिटिक्स पा हंदि वालनि पॉलिटिक्स पा हंदि अपुस निबागि से एकमात्र खासिलाय दंलै पजिशन निबागि अनेक बरडक गान बगे मतै जे বড় মনের বড় লিডারশিপ তনা নাই আংনু খাও জাগাও ইন্ডিয়া পলিটিক্স প্রক্সা দাবো হয়তো जों सोलोंथाय दङ যে सोनिया गांधी 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট ফাইকা বো বাহিনো প্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় তিনি এলাই পার্টনার বড় সামানে পরে বো আবন্ন অ্যাকসেপ্ট খেলিয়া তানবে ইনকে বিনি বখাও বো দङ যে आ জাগাও অনেক কঠোর স্যাক্রিফাইস খাইমেন কারণ ওই বুবুগ্রানি মোর ডিসিশন
abo khubui kotor decision bukha kotor bukha kuar bukha kaham unkhang keno omohai একটা sacrifice claim gabono bagino glaring stand Bubagra তিনি ত্রিপুরানি political chapter তিনি উনিদিনি একটা খরাঙ্গ থানসানি খরাঙ্গ মথানি তিঙ্গ বুমুঙ্গ কিন্তু Bubagra কাইসা glaring example set লাগে যে বপুসু কুয়ার বুখা উফুর বুখা কতর abono sungtani borono bogaisa punuku sir yang te khakra phajingo sungna thangangkai Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar Tipra ni khari thangsinai hli tobangma lokorokno comment khayo kok salailayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tuituli tongmali ya kok khanaya discipline turi kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne tobangma lokorok saisong mane oroni ni phirok mongta mosongso obo ta usini party o ang 100 but 0 yang Simon jaze sini bisingo differences kuri dal kintu abo Bubagra taitu Bubagra naimungo singma himtai sini bisingo small differences tongi mano abono 0 tumnan bagi singma taitu gate gata mane apuke solid 100 bisingo 100% no sini bisingo thansani je split thansani je sini je mukhang ba sini naimung ni bising sini mukhang ba samungo sini punugui mahangke apur ke sini abo 100 bising 100 nai abo chungma sa tu chai protect individual leadership ro all rank and file grassroots thebe top bottom dora abo awake want to be nai sini bisingo the mutual understanding sini bisingo cohesive relationship sini bisingo political understanding ebong action ada go chung unilaterally chung samu khaneni dabu omo belai kana high time obo dorkar obo na maintain ma khane chung o maintain khaneni le sining chani se abo tau sini jago se abo ka maintain jodi khlai hanke thansa kamai khane cha ke thansa kamanani bagi samu khlai hanke to Bubagra kale moha Bubagra ban phadi a thansa to ke muko tamunai naragi me yabli thansa khaneni ke ning a joto no lukuro buka kaisa beke wan sugi ma chai Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman to Bubagra Ganga Nagar hundi kila bagman de jeta thayapan Tipra sone problem no solve khane nijra khaidi ang hingangka Tipra sone mo thangnan baganya Delhi wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarna sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo abono অনভাবে রং বেখা খেলেকে চাই ও দুইটা বেখা কাইসা রং বেখা খেলেকে বতান বাকি গঙ্গানগর থাঙ্গিয়া বতানের বাকি কাঞ্চনপুর থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গে অনবরং চিনি বকা তাঙ্গে আরো থাঙ্গিয়া আফ্রিকা সাক্ষাৎ বিনি বাকি নেগেটিভ जों आ जागा हाबाके वानसुकी कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङाव जारा बिनि रंगन फाइल दिन लगे जारा वारियर्स बरं नि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरको दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी ओ टॉक शो खलाय दं बा जों और इंटरव्यू नाय दं किन्तु सिं बुखा के सारा तिब्रन गुरि तनि मान बुखा गौरा तुतु दिनो किन्तु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तोंगरा बाय खेला बदुला बाहायनो हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नंगो फुटबल हे दबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा तिब्रन एक सेकेंड बो जेकरे दिल्ली तंगोदै बुखा के सारा तिब्रन गुरि तंगोनो माया बले बेसिकली प्रैक्टिकली मानया ग टीम स्पिड आप के मा तंगनाय गंगानगर तंगनाय गंगानगर बागे वर्क मा छने साब्रुमो तंगनाय साब्रुम बागे वर्क मा छने आसुबि तातुम पाब्लिक बागे सर्विस खाय पाब्लिक नि बागे सर्विस खायन बागे जों पॉलिटिक्स खायो जों खानसां लायो पाब्लिक न सम्पूर्ण भाबे गानाव तंगै पाब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रॉब्लम्स तंगा बननो पाब्लिक थाय थांगैनाय खानादि मालायदि रिजल्ट थायदि समस्या समाधान थायदि आबनो सानान थांग तिनि बो अफ थांगा आनबो नरनि सामु नरक थायदि ओ जगा बतो अफ साबनो बनो सुनु नुकाबा बो सुदु दिल्ली तंगै कक साबो सुदु शिलंग तंगै कक साबो नुकाबा बतो टाइम टू टाइम फाइ न सारा तिब्रबो गुरिबले साब्रुमो थांगले बो गन्डासरबो थांगले बो कांचनपुरबो थांगले निनि खादासरबो थांगले थालसरबो थांगले दामसरबो थांगले बु जागा सिनि बुबुग्रा थांगिया तखबा थांगो
কিন্তু bini logi jare team tonai rokna tebo actively part nanan bagi nai borni je result samgo assignment je mani tongmani block committee ban hindi district committee ban hindi MLA fan hindi MDC ban hindi EM fan hindi jotono somosto chini Tripura jo thangi nai concern area ni jara representative rok tebo public relation no kahamke narakna bagi nai tebo samukhanan bagi nai okok sana thangtini bo okok no belen nisha jama sama sir Tripura soro rangkring tongman zorawo taibo rangkri haine tungma tongo tabo 2023-24 ni budget session no sunai tangkai a jagawo 27000 54 crore mane all Tripura ni je budget arun bisingo additional jaka 672 crore angka usuk bai bhaikya Tripura soro asu developing ya kelukjak tongon bisingo tai budget kongkhai rijak mani o jagawo nini bomahai ma tongjaka ba nini khorokno mo emle ni thaimani obo belekshona injustice state government sanani lama kabangma tongo khari thangi kok sanama lama tongo kintu sabka sath sabka vikas sabka bishwas ni kok de sabo synkhrabre Narendra Damodar Das Modi khut desh ni prime minister pradhan mantri boni ji kok sabani bini all bini supporter bini कार्यकर्ता বরক সারা দুনিয়া না থাকি 12 বছর থাকি কক সাবলে সেই কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত কক সাবলে বড় ত্রিপুরা রাজ্য আনাচে কানাচে থাকি সাবলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নেই তাও বড় নি ডাবল ইঞ্জিন সরকার বড় সলিং দङ ফার্স্ট 10 year পাইছে অর্থাৎ 5 years ডাবল 6 year অলমোস্ট কমপ্লিশন দিকে থাকতো 10 years বাকি গভর্নমেন্ট অর্থাৎ 2 টার্মস বাকি বড় ত্রিপুরা দङ এট দ্য সেম নিনি সেন্ট্রাল দङ उनके এই অবস্থা বাত হইনাই তাও নরন সালাদা যে কক सबका विकास ni কক মেইনটেইন রাখলাগে bro KDC is an important institution 6 schedule under the provision number 244 C उनके नंदाउ नाइ ADC 6 schedule आंदर दाव जे पारबियो तंगइनाय जेटा सामुखानेन बगिनाय একটা ইলেক্টেড জনপ্রতিনিধি দङ সেই জায়গাও টান বগি আছে রাং পুষা কম স্যাংশন বা নিন্তা মনে বাজেট নারাগনি কম দङ because in comparison to other municipal tongoro okay all the gawa AMC tongo bibino jagawo panchayat tongo a jaga turna khlake ADC o domdi sini boro 31% population daw sini Tripura er moddhe singhobag na ADC ni bisingo tong ADC ni phatro tonai sini boro kusu tong er sei jagawo Tripura sani unayan bagine ADC no free hand bekam ke development bagine singrima khamo yes बीजेपी सरकार अर्थात नरेंद्र दामोदर दास मोदीनि नेतृत्वे जे एनडीए गवर्नमेंट दङ बर कुबिनो सबका विकास न मेंटेन खायो एडीसी न गोबां रां रुहुका डेभलपमेंट खानेन बगिने बरनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट न बर साम खानेन बगिने बरनि एक्टियर दङ बरनि ताम होनाय पावर दङ किन्तु हाई इनकम एडीसी जेहेतु और important custom situation sini Tripura sani hamprain bagi se India ni provision no ta mane constitutional amendment chainai or provision no tu or out tu de Tripura sani development khanan bagi no or 6 schedule no Indian constitution 149th amendment to in 1984 or bill pass chainai ti Tripura jo 6 schedule okay tamni bagi nai or additional financially suppression khaina ba bandana chainai tangi deprivation khaine tangi fund blockade khaine gauro ill intention dongo सबका विकास बड़ मेंटेन खाया बड़ शुरू पॉलिटिकल all the government thoughts that tyranny खाय बड़ पॉलिटिकली भाबे बड़ मास्टर टेररिस्ट खाय बड़ फंड फ्लू खायन बगे फंड रोयानी फंड रिलीज खायनी आरो ने इल इंटेंशन जे बड़ एक नया तंत्र नाय बड़ साक्ष नाय पॉलिटिक्स অনন্য জনপ্রতিনিধি যে ম্যান্ডেট পাবলিক ম্যান্ডেট বড় এক হিন্দুব বড় রেসপেক্ট দিয়া আপন প্রমাণ চাই তাকলে নি বাজেট যে এডিশন বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কম আপন বাকি তো ডাইরেক্ট ফান্ড র কক আসা হে কবার গ্রেট আছে ফরগুন র কক আসা ইয়েস হবনো লং টাইম ন হিমানসন অনেক বছর কা দা 40 ইয়ার্স অলমোস্ট এডিসি মানমানি गोबां गवर्नमेंट न Tripura सुनुखा किंतु जत गवर्नमेंट संपूर्ण मथि फंड ब्लॉक खाइमनि संनुखा आबुनि बागिनो जों दिनै
6 sidil ni area no aba kabang ma tong elaka da 6 sidil khop jaga sini borok abon tui Tipra motha greater Tipra land abon sekang sunu kai pi tinobo edisi amdono tine greater Tipra land ma khene ota Indian article ni 2 and 3 no tubune isi একটা separate state ma khane ba state ma khane okhorang tan bai kaina nangba जों ছাইমাঙ্গাতে जों হাকে তহঙ্গাতাই বাতিগলা গাছিনে অবংশ অবার কি হালা 19টা জনজাতি গোষ্ঠী অবতাই जों কারো বখরক পিছাই দং বাংলা তিনি জেনারেশন আফটার জেনারেশন বুসকাংনি সালো তেবো প্রবলেম নাইনি ওয়ানসুবিনো जों খরাং মাতিসাকা যে সে হুদ দরকার ইসে হুদ সারাতাই তিনি নামাদাই করেছেন আমন বাগিনো কেসারতে গেছে কক সাপিরু যে ডাইরেক্ট ফান্ড নিকক মাসাকা যেটা মেনশন খাইমিনি ডাইরেক্ট ফান্ড রেখাং থাকে aw jaga direct rang thakenge kendro ne central sponsor scheme ro 100 ki jun Tipra sani socio economics language ti education no sung tesa abliban chaimane development chaimane a ko botong ka avois ninja an boi sung abono kibi je dawke sung masan ka je state food demand separate speech sir aw jaga na ta ke ko ka tai phaji kya এসএন বলিবনো এনসিসি মানে ইয়াগুলো তাবক মিনিস্টার খরচসনো শুক্লাচরণ ওয়াতি এসএন বলেন খুব শাখা সিপিআইএম ন জলিমা বাই ব্রনে কেবেং বাইছে আইপিএফ তির ত্রিপুরালেন মা সানাनै খুব পবিত্র ও শাখা এসএন বলিব আবন ইয়াগুলো Tipra mothani phachung bahaino kisa kisa borok rok daudong tongo Tipra mothaka ki BJP no kirma baide greater Tipra automatically question atai thake o jagoni phiro mungthamo tong sir o byaparo ani phiro mung obono walaini kun prokar kri karon cholar pothe separate state nibagi borok struggle thake IPFT separate state 2009 is in borok prang tisau onek borok abru kabangku borok separate state no chata gaya কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরণি 25 বছর সরকার কিন্তু শরীরের উপর কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড মায়াক ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি সে রো রিমানো হাইতে রিমানো যাহা টাউন বাইকে এট প্রেজেন্ট বরংকা গভর্নমেন্ট তো উপর স্ট্র্যাটেজিক্যালি বড় অংশকে যে বিজেপি যেহেতু 12 বছর সরকার দङ কারণ চিনি সেপারেট স্টেট তো বাংলাদেশ পাকিস্তান চাইনা আমেরিকা কে রিমাইয়া পুরো 12 বছর সরকার যে তংনায় পাওয়ারফুল পার্টি বনো রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা যারা অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন যাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাকা আঙ্কে পিছাই মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বড় রিমানো আপনি একটা বন কবি সঙ্গ কামানি তখন তারপরে তুই নেই এনসি দেবরাম মেবর কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবং কাসিনি দাবো এংগ্রি স্টাই সিনি বখা বিসিঙ্গ তামনে জলিমানি বা সিনি বখা বিসিঙ্গ হার্ড মানি আবো দাবু সিং যত ত্রিপুরা কারণ বখা বিসিঙ্গ হার্ড এর গে তামনি বগি তাবু জরারিয়া কে নিশ্চয় তাবু জরাবো আইপিএফ র 9টা বাস কা থাংলায় 8টা পাসনকা ইজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো কোন দল যে পোলারাইজেশন নঙ্গিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরাইজো আবো ন কিটিঙিনো বড় পক্ষা বাই নাই তিনি ত্রিপুরা মতান্তি উকা বড় থ্রু গ্রাজুয়ালি আবো নিজে সাপোর্টার অনদিকে ও টার্নকা বুবগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতাও কারণ ওই চিন খরাংডা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রপোজি উইদাউট মিনিস্টার কা যে শুক্লা চরণ ওয়াটিয়া দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব প্রক্সন ইলেক্টেড প্রক্সন মিনিস্টার মাথা যেহেতু বড় পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে বসানা থাকা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি পুষি মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কখনাকে তাতে কম মাফিও কিন্তু ককচুক গুরুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে ইয়াগুলো স্টেট হুড মানে ইয়াগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে ইয়াগুলো সিপিএম র অতিপ্রাণ রুল থাকে ত্রিপুরা ও রুট হেমন সময় সিপিএম সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খাইকে যেভাবে স্কোপ মাংকা যেভাবে চান্স মাংকা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা জন্য ডেভেলপ খাই মেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা
sini hill area sini Tipra sar Tamoni jaga develop liya 3.0 kamke man niya sen school kaham kroi ei je kokno wansubino joto Tipra sar wanso ka a kokno min khaya thang tini bodibo assembly sakana je CPM সরকার নরো নাখা CPM নরিনে থেকে সরকার তো ভাঙা থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইট में सबका विकास दावल इंजिन सरकार কিন্তু শুনতাম এক্সপেরিয়েন্স না তারপর ও 6 বছর ও স্টেট অফ বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানায় CPM नि সরকার নেই সাই কাহাম খুরুমানিয়াকো পুরুকো কাহাম বনুমায়াকো CPM যেটা খাইকা আবশ্যক যে খাইমায়াকো থানা থাঙ্গাকে তাবুনি ম বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খেলে সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব অ্যানালাইজ খাইকানকে কিন্তু ও জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার IPF নিব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরাসানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 नि सिनी आ জায়গাও তংনে বদাবো কাহামতে রুল মানা নাই যাতে করে সিনি ত্রিপুরাসারনি চাকরি বাকরি মানো থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটিন স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট নি কম্পিটিশন নাও সিনি ত্রিপুরাসানি চাকরি নিবাগি কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয়েড হ্যাঁ বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ও জায়গা বাতাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাংটিসা নাংনাই যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবো চলি দङ গা জায়গাও বহাতে ক্যাবিনেট তো চুমনা নাংনাই যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনাই তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্রুফ সাইদিংনি খরাংটিসা নাংনাই আবার তিনি সাতাই কেন বহাবো ছায়া আংকে হয়তোবা ব ফান্ড চুগিয়াং টঙা খাইসুংনি হ্যাঁ বল জায়গাও গুবুন বিরোধীরনি ফানফানা নাংনাই ইন্টারনালি আবানি অ্যাপ্রুভস যাতে করে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসার মার্ক খাইনাই যে বিজেপি IPF লেড গভর্নমেন্ট বহাইন সিনি ত্রিপুরাসরনি যত হামপ্রাইনি বাগিনাই যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংতি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংতি বান হন্তু ত্রিপুরাসরন ডেভেলপ খাইনাই গাউন বাগিন যে কমগা যে খরাং দে ব সিপিও ননা বাগিসে বক্সিছো আবো সিনিয়া আবো কক বিসিং কক মা সাকানাবো কিন্তু উদ্দেশ্যঙ্কা separate state বড় খরাংটি সাইয়া আপনি হিন্দু যখন খরাংটি সাই তোমরা ফাতারব তবে টেব এফেক্টিভলি মা খাই নাই আনি কংখা যে IPF টি বো সেপারেট স্টেট সানো ত্রিপুরা মতা বো সেপারেট স্টেট সানো কাজে সিনি বিসুন আন্ডারস্ট্যান্ডিং মা তোমরা ত্রিপুরা সানি কস্ট তিন বাগে কিন্তু ডিফারেন্স ওয়েটা থাঙ্গি নাই কং সাকানকে আবকে আনফরচুনেট না তাগু জোড়া কংক কক বাংলাই তাম দংমা বিধানসভা কক বাংলাইন কোনো ককরি ফাতারব কক বাংলাইন ককরি sini bisingo sungtebo boskang salawan suginai gobang salon asiginai diprasani thangnan boise din party khai hungke party songsolai hungke er bisingo Bubagra ni sai tumungo thansani marigo dabo sungjata thansang man hungke odagana Bubagra bo kobogin dongle IPF ki sob phajidi tebo sini আন্দোলন হচ্ছে movement no agitation te bo strong ma khale nai Delhi sarkar te pressure ma khai nai khalai nai sini mantai sokene sung achievement no খাইনাই বা মানানি বাগিনাই जों বালকে সামু খাইনাই বালকে ফাইট খাইনাই ও জায়গাতে जों বখাও কাইসাও খাইনাই जों দাবু সিমেন্ট দরকার সামু খাইনাই দরকার सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकल ने सुकिले दंखा साइमालिया तिप्रा मथानि फाजिंग नो यासि सुरजा गोबांमा पुरु जाति रो तिप्रा मथारक न केबेङै दङनै प्रमोट बीजेपी नि MLA खरांति सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्ट नि कक बा ब्रनि बाथा बायथाय परनानि गभर्नमेन्ट नि सिक्रिटि नानान बगे एसेम्बली खरांति साय दङमोन यागुलो ताबो बुरु जाति रो तिप्रा मथान फाजिंग यासि सुरजा अपोजिशन ब्रक न केबेङ अबका कि तमो 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न स्थानी में या तब ब्रू ने हाई को आते पीछे और समरी अब वेरी अनफॉर्चुनेट सिंग विषय जों डिफरेंस नि थांगे बेलेक्शन सिनि खाखाम जों दाबरमा फान जों कलाय हंतुं जों रियां हंतुं बा ब्रू जमातिया हंतुं मुरासिं हंतुं रुपिनि हंतुं कलाय हंतुं नवाटिया हंतुं Tipra senior huntung, sung joto no kok boron no kok so. Sini kanung sumung. Ekdom kita dialect ba title ono sare. Kita different system. Cewari borok abu kan borok. Abu sung cewa dinai klaimen ya. Gatamu sini bro riang mero, sini riang bisungo sini bro. Baru ki hala 19 টা জনজাতি bisungo borok kok so. Boron kok thai boron pronunciation moto
sini Debbarma rok bahai nang dabo Debbarma sing Komolpur bai sin sodoni kok felebli kwai ni kita kok felebli nge riang ni bisingo buru sine bisingo bahai no north by south senior bisingo boni je dialect কিছু differences sing nugo এবং sing Simon nge o jagabo ki sing hinjanai sini buru phano sing south ni buru by north ni buru milia sing alaka ka kok sana nang sinai ba kok alaka ka sin nang sinai ba sing Debbarma rok hinjanai je Komolpur ni dialect alaka southern dialect norok bai sing alaka ni sing hinjanai o small issue to nai sing tini dialect difference by sing kok alaka ke sing salai sinai ba sing salai sinai tabu Debbarma no kitingi nai sing hinjanai Debbarma kok sing kok borok ni sing sajinai abu to saya writing ya bo sini sing total mili which sing kok borok sing ma to nai jar dialect jar region no tongo not tong abo no sing abono shape khanen bagane abono preserve khanen bagane abono naithoke tonan bage abo ar culture ma khane a practice ma khane abo demolish ta khedi kole ni kokno kole ma ton nai kintu overall sing unification sing mang nai uniform mang nai amo Tipra sani kogo jota milino sing ma tong nai om bisingo jong jota no kok borok sanai ni sing ma bosinai kole rokki hinjanai kole kok rin hinjanai জমতে কক চিনি কক বড় কি হানছে নেছেন যত ন দাবুক যেটা যে সেন্স দিনে চিনি বরং গোনাং প্রমোদ Debbarma কক তিসে গাব কবং বড় সেন্টিমেন্ট কা আবো ন চিং রেসপেক্ট লেয়া সেন্টিমেন্ট আবো নে এগেইনস্ট আং সানানি কক গে কিন্তু চিং কক মা সারিপিনে যেগো তো রিজলভ নিয়ে গছিনি চিং কিছু কক আছে কা ইন্টেলেকচুয়াল মা আছে নাই যারা বাস্তবিক যারা ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড সামনে লিটারেচার নথিং নাই এক্সারসাইজ খানায় চর্চা খানায় বরণ থানে আং অনুরোধ দंगाय চিনি বিসিङाव फाइदि कायसा काउन्सिल मा खाने डेभलपमेन्ट बागेने कक थान्ता खाने बासन जन वानजुई गसं अर्थात बांग्ला आजादी रिलिजियन पॉइंट बरला आलादा दङ बरबो कायसा मुस्लिम दङ कायसा हिन्दू दङ बर संका बनि बिसिङाव बागै ख्रिस्टान नै दङ बुद्धिस्ट नै दङ बांग्ला कक थाने बिसिङाव बांग्ला जातिनि बिसिङाव आबुंका अंक तामनाय निनि भाषा तामनाय ini religion থেকে কনভার্টিং খামানি যেন হাইপনে বনি ভাষা তো অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বা এনি নোয়াখালী নি মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা তো কিন্তু তার বড় বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত হই নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সিং জগত কক সাথে নি বড় গাব আবন ইউজ খাইতো কিন্তু মো সেই ভাবে আছে তো একটা ইউনিফর্ম ফাইন্যান্স নি বিসিঙ্গ তিনি রিয়াং Debbarma জমইতিয়া Nini je kok borok sanane Rupini Koloi Noatia Tripura o Murasing o Miluising acha asukui o beboro ekta lama ramlaine sing kok baksa kok thamte ka manglai tai obong ka dau time সময় শুনো o kok saito tin borong monang MLA promot riang no ang sammanobini sentiment bo sajuni sentiment ya onek borok tong buddhijibini bisingo ba jaga tong man faidi all intellectual group of Tesha once of the review kari reopen kari once of one reopen kari baike sing kasha jaga thang manai once of ma kasha thang manai chini all Tipra sa hain sing birth extinction kamai thang sa nai tongha ha chini nung bori yang ni non kok bai chini kok milia chini Debbarma rokle ni sing Debbarma ni alada khai gangke kole ro chini dofani borok ya bo joma de chini dofani borok ya ni sing salai nai kok manai thang gangke all that ni bahasa biang thangnai all that ni bahasa ba kamai thangnai chin bisingo songdau tong korbong ei je korbong sini Champanagor janan to a korbong kok sane rok sikrin thaka kamai sathna ko tuke se ngomodi kana kha baksa ke hinjang ke wansok mani kha baksa hinjang ke kini ko kamai thangnai abon bogene 101 subine onai advance 100 বছর 150 বছর se kangono 1 subine boro ni basana boro settle thakya ek jaga phaisa pele kyaซึ่งตาบุจราวอจราวถึงวันศุกร์เลยเนี่ยถึงเทศข้าบักสักวันศุกร์เลยเนี่ยแต่เซมินาร์บุวอร์ช็อปบุอจากข้าบักสักเนี่ยทำสัก resolution นั่นนี่อจราไปช่วยทำไปจุ่มกันฮะสวัสดีไปกี่ยี่สิบกี่ชอบกันเลย Sabtir prahasjo Tipra Motha
plenary session khaimani yagulo no Bubagra press meet khaibu Sakha sai chairman pod Yakar kahnai sinango Tipra Mothani naharmung tamun bagri chairman pod Yakar Bubagra daitto no naya naharmung tamun belekan hambai jorane news no ini mo pungkatang jorawon koglam selain bagai kemana bagai ne je kog nung sungka o kog belekano tabu mo jorawo hot cake nungka katini borone khanibo boror belekan confusion ka je bubugrani decision no ruginai otar bubugrani je koglam samani yagolo je bo Tipra Mothani chairman ni pod theke ba post theke bo nokori thangmani ba bo arani tamonai pod ni yakari thangmani o announcement no tine borro belekano confusion tongnani se kogya Bubagra sai no kog Sakha sungma wan suktai Tipra Mothani je naisingmung theke Bubagra eba dol sungjotno palkheno sung wansuk layo je sini sanmung de naharmung ka greater problem এবং separate state obo sung mansak poyonto mo soba to tongai no karon mo choba khaimani sung jotono saimano je sini borone existent e survival haika sini ha entire ba whole state se sini Tipra rajyoni raja to be shaston khai temene ha kintu sing lamatai kre sini borokni socio-economic linguistic survival all round development ni kokon hundi tini existence ba survival ni kok to tebo nangkuk mani kok ga are existent survival tongka se all round development usai banai abono kitingi ne chung one subi na kaham ke one subi je separate state abo chung sana nangtene abo mayasak tini borok kubun jati hai kubun bongsho hai chung khorokti sabi tongna ni ba chung kesang tone mo sing charo abo te lama kare gaboni choba to cholini tongo ketau plenary wo kidingine Bubagra Sakha je ang apsoto Tipra Mothani chairman ni থেকে সরি ওই থাংনাই আর পার্টিও নি নকরি থাংনানি কগিয়া পার্টিও ব দংনাই কারণ ব কাইসা নাইও যে এক্সপেরিমেন্টাল বিনি বা বিনি এক্সপেরিয়েন্স ইনদি সব কিছু ওয়ান সবিন দাও ব যে প্লেনারি সেশন সিনি পার্টি কনস্টিটিউশন যেটা তমনে আবো ব সার্কুলেট থাকে ডিস্ট্রিবিউট থাকে সিনি পাবলিক নি থানিব মিডিয়া রন বস কামনো খলাকে কারো স্পেশালি আরো মেনশন খাইজাক তমো যে কনস্টিটিউশন তাই চেয়ারম্যান পোস্ট নারগলি আবো কাবনি কংকা তিনি সিনিয়র মোস বিগের আঙ্কল বখরকসা ডেডিকেটেড বড় লং টাইমস ব স্ট্রাগল থাকে তিনি বড়নি এক্সিস্টেন্স নি বাগিনে কে বব কাইসা বয়স টংফানা আর Bubagra সেন্স টমো যে আং যেহেতু পার্টি নি পার্ট এন্ড পার্সোনাল টমো একটা ওয়ারিয়র হিসেবে টমো আবার স্পেসিফিক ব ক্লিয়ারলি ন ব মেনশন থাকে যে প্রেস কনফারেন্স ব সাগাবো তাই প্লেনারি সেশন ব সাগাছে আং পার্টি নি ওয়ান অফ দি ওয়ার্কার্স বা ওয়ারিয়র হিসেবে তমনাই গব কতর বেলা এখানে বিনে যে ডিসিশন ও ডিসিশন না নেই আবার বেলা এখানে কুতু সাধারণ বড়নি পক্ষে আবার সম্ভব ইয়া বঙ্গিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না जों ডেফিনেটলি जों সাধুবাদ বা जों বনো সেলুট মারা খাইছে একটা পার্টি ন ব স্নামকা বনো ফাউন্ডার কিন্তু ফাউন্ডার হনকনো বতে খাইছে বরক ন ব টপ র্যাঙ্গ তনিনাই sini boroni dofane bagai je coba khlaitung abo bonai siapa bo sob somino party ni sudino bo thonai durdino bo thonai chora kahamo thonai chora haimo thonai all mini round time 24/7 bo sini party bo thonai dofane hampen bagai mo Tipra Mothani kropsa bo nini Bubagra hisabe no bo thonai গাউন বাকি ওরা কোনো লোকের কনফিউজ টাংলি কারণ বসিনি লগি তনে যেমন বই এক্সাম্পল বড় কাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নি কোনো বকুসাই থাকা যে রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী বদাও কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট যাবে এখনো দল নি প্রক্সা পায়োনিয়ার পট ফাইন্ডার হিসাবে দল নি সব সময়ন जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बागै जों मा थांनाय बिजोर आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो बहुत दल नि कोनो लिडार्स नि एबा थांगे डिसिशन नाय माने
An bagi kuno confused di Bubagra clearly in declaration ni kaze ang kaisa bodol ni warrior hisebe tongnai bodol Yakar yang thania oko notine sengtai kuno confusion ani kop krisa abuni bagi khadine tapura bukoro nor confused di kop ka sengdabu thansa ke tongnani jorase seng unity tongnani jorase kabuma borok motine bukhabayo bukhangko ati unglai কিন্তু जों मान दाबो शुधु कांग्रेस नि कक सिमिसन सायाबले गोबां पार्टी बो दंले 12 वर्ष बो दङ काजे जों सबसे चिनि इम्पोर्टेन्ट थिंग खाजे आसल कक खाताबो जों बालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो चिनि माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया दङ आरो जों तेव कामबो स्रिंगाय दङ आरो जों बाहायके बरबाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी नि कॉक्स जों बुखबाय साउन बन बुखाबाय जों गाहाम के थानसानि मारियो तंगने जों आ सामुनो जों सक्सेसफुल खानेन बगि चेष्टा माननाय आनो पार्टी कताल कुसिनि दल सिनि मथा जे बुबुगारनि लीडरशिप बुबुगारनि नेतृत्व बिनि दुमंबाय जे सामुहुं दाव खलाय दङ आ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनै ब एनजिओ खलायया 2021 फाइनै बो ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी नो थानसानि बागै बो इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बरोनि बो ओ जगाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताय विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीटी बन हिंदी ओ जगाव आईएनपीटी हिंदी ओ जगा तिप्रा हा हिंदी टीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং দুই বেকে কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনে তিপ্রাহা প্রগ্রেসিভ এজনে আলাইন আ থানসানি মারিন রমিনাই তুইনাই ন থাংনাই এডিসি ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন বতালাইছে ইলেকশন যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট বা এডিসি নিকাস ইনস্টিটিউশন খুব ইম্পর্টেন্ট কাছে ইলেকশন আ ইলেকশন ফাইনাই জনগণ চিনি পাবলিক রক চিনি বড় রক खाफुर जागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट रुलैनो एडिसिओ पावर ऑफ फैलेजो गाबन यागुलो दाबो 2 years कंप्लीटिंग थामन यागुलो तेकेसे इंपोर्टेंट इलेक्शन मकाजे जनरल इलेक्शन टू तिप्रा लेजिस्लेटिव अथा डिस्टेनी इलेक्शन आ जगह बाहायनो जों पावर ऑफ थांबाय एफनो बररो मैंडेटेड रेखा जे 13 एमएलए ताबो सिटिंग एमएलए विधानसभा दङसे all jagano जों साइमानो प्राउडली जों साइमानो बुबुग्रानि साइट मुंबई बुबुग्रा नीति मुंबई चिनि तिप्रा मथा ताबो one of the largest opposition party of Tipra कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल तो कांग्रेस दल उनी माले और largest opposition party CPM 25 years abun age 10 years 35 years rule saja CPM bini और opposition ni टेबल आसुफाना बो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन हिमालय जे रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन इज ए पब्लिक मैंडेट সেই দিক থেকে বুবুগ্রা নিসাইতে মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুই নেই বড়নি বুখানো পুতুচারি বুইনাই এই টিপ্রাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রা নিসিগুল কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই ताबो जों जरा अनेक लिडारशिप दनेरो जों टेबो अ दल न टेबो स्ट्रेंथ देन खायनेनि अ पार्टी न टेबो डिसिप्लिन खायनेनि आबो जों जरा ऑल वारियर्स रो जों मावान सोताय डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन सिन बिसिं अंडरस्टैंडिंग सिन बिसिं टेबो पॉलिटिक्स जों टेबो मैच्योर आबो जों निजिना तोय मा खायनाय निजिमा स्रिंगाय आ जागा बुबुग्रा नि कॉपनो वानसुबिनाय जों जतनो बुखाव जे वानसुबनि थानसानो वानसुब माने आबनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याप्रिमा सेलायजाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसावति प्रमोथाते बुबाग्रानो नासिक अंकाय बेलेन वानमो सिंसबोन सामो ती प्रमोथस नामाने यागुलो एसेंबली बाहायनो कन्टेस्ट बा ब साकनि पार्टी फानो बारो सिट्रनालिया ताबो खंगांकाय चेयरमैन पद बाहायनो याकारै साधारण पाब्लिक हाइथिं थांसु बा पाब्लिक ति दरकार बा पॉलिटिक अरो बनि फोरोंमुंरो बमहाय मा थांदों ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि
যে প্রত্যেকটা ডিসিশন যে নামনি তঙে দলা থাইয়ে পাবন কইছে তাস থাই আবনো বিনি যে ডিসিশন আবাং সাগল বিনা ডিসিশন সুং যতন সেলিউট মারা থাই খুব বখা কোয়ার বখা কতর স্ট্যান্ডার্ড যে বখাও যে সুলি যে বখাবাই যে দলন হামজাগি তুইদুলি দङ বট বিনি থানি কোন ইম্পর্টেন্ট या আবন সুংমা সুং দে বিনি থানিগো আবন বাগে সুং থাই থাং বিনি থানিগো ব এডিসিও ইলেকশন ব কমপ্লিট লাইনে এডিসিও মেম্বার কা কিন্তু চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার তো বর্ণ দংনা দङ বগুয়া বিনি লগি হিমনাই অস হানি যারা পুস্তানি বিসিগনো ব প্রক্সানো ব দায়িত্ব দিলু কারণ প্রক্সান তো প্রক্সামাং নাই কিন্তু বড় রক্ত তাও নাই নেকা ইন্ডিয়ানি পলিটিক্স পা হান্দি ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স পা হান্দি অপুষ নিবাগিতে একমাত্র খাসিলাই তঙ্গে পজিশন নিবাগিন অনেক বড় রক গান বগে মতই যে বড় মনের বড় রক লিডারশিপ তনানো নাই আংনু খাও জাগাও ইন্ডিয়া পলিটিক্স প্রক্সা দাবো হয়তো সুংটাই তঙ্গে সোনিয়া গান্ধী 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট পাইয়া বাহিনী প্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় রক বিনি এলাই পার্টনার বড় রক সামানে পরে বব আবন্ন অ্যাকসেপ্ট খাইলিয়া তানবে ইনকে বিনি বখাও দङ যে আ জাগাও অনেক কঠোর স্যাক্রিফাইস খাইলেন কারণ ওই বুবুগ্রানি মন ডিসিশন আবো খুবই কঠোর ডিসিশন বখা কঠোর বখা কুয়ার বখা কাহাম উনখান কেন অমহাই একটা স্যাক্রিফাইস খাইমা গাবনো বাগিনো গ্লেরিং স্ট্যান্ড বুবুগ্রা তিনি ত্রিপুরানি পলিটিক্যাল চ্যাপ্টার তিনি উনিদিনি একটা খরাঙ্গ থানসানি খরাঙ্গ মথানি তিমুঙ্গ বুমুঙ্গ কিন্তু বুবুগ্রা কাইসা গ্লেরিং এক্সাম্পল ফ্যাক্ট লাগে যে বপুসু কুয়ার বুখা উফুর বুখা কটর আবনো সুংসানি বরণ বগাইসা কোনো স্যার ইয়াংতে খাকরা ফাজিনো সুন্না থাঙ্গাंखाय Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar Tipra ni khari changsne le tabang malukorok no comment khayo kok salalayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarok no tuiduli tong malia kok khanaya discipline turi kaisa ta kaisa kena kining layo om hairok ni tabang malukorok saisong mane oroni ni phirok monta motongsa obo ta usini party o ang 100 ba 0 Liang Simon Yaze, Chinimishingo differences Kuridal. Kinto Abo Bubagra Taitu, Bubagra Naimungo in my hintai. Chinimishingo small differences, Tongi Mano, Avono Jiru Tumnan Bagis in Mata to get. Gatamana Africa solid 100 division 100% Chinimishingo, Tansani, the split, Tansani the Chini the Mukang, but Chini Naimung Chimbi Chini Mukang, but Samungo, Unubi Mahake. Apurga sini abo 100 mission 100 unai abo chungma sa tu tai so that individual leadership ro all rank and file grassroots thepega top bottom dora abo awake want to binai sin bishingo the mutual understanding sin bishingo cohesive relationship sin bishingo political understanding ebong action ada go chung unitarily chung samu khaneni dabo omo belakana high time obo dorkar obo na maintain ma khane chung और मेंटेन खाने नहीं ले सिनिंग छाने से आबो ताऊ चिनी जागो से आबो का मेंटेन तो दिखलाय हमके थांसा कमाई खाने से तो थांसा कमाना नहीं बगी शामु खाई हमके तो बुबुग्रा कले महाबुबुग्रा बन फाजी आ थांसा तो क्यों मुको तमनाय नारगी में याबली थांसा खाने नहीं के निंग आ जो तो ना लुकुरो बुका कैसे बेके वन सौ के मार्च है Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman dong Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thayapan Tipra sone problem no solve khane nijra khaidi ang hingangka Tipra sone mo thangnan baganya Delhi wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarne sini bishingo Bubagra jan naimani mote bo apono অনভাবে রং বেখা খেলাকে চাই ও দুইটা বেখা মুখাইছে রং বেখা খেলাকে বতান বগি গঙ্গানার কথা থাঙ্গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর কথা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গি অনবরং চিনি বকা তাঙ্গি আরো থাঙ্গিয়া আপিকে সাক্কেটা বিনি বগি নেগাটি जों आ জায়গা হাবাকে ওয়ানসুকি কক সামানিয়া আবু মা বুঝি যায় কারণ বিনি বিসিংহ যারা বিনি রঙেন ফাইলিং লগি যারা ওয়ারিয়ার্স বড় নি সামং বনায়ো যে কারণ সাইসুং বড়ক দাবো নং আং दाबो अरसे
टिभिआव टक शो खालामदों बा जों और इंटरव्यू नायदों किन्तु सिं बुखा किन्तु सारा त्रिपुरा गुरी तनी मान बुखा और आतु तिनो किन्तु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो मेरा खेला दुला बाहर हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नांगो फुटबल है दबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा त्रिपुरा एक सेकेंड बो जेखाने दिल्ली तंगोते बुखाके सारा त्रिपुरा गुरी तंगोनो माया बोले प्रैक्टिकली मानिया टीम स्प्लिट आपके मा तंगनाय गंगानगर तंगनाय गंगानगर बागे वर्क मा छेनाय साब्रुमो तंगनाय साब्रुम बागे वर्क मा छेनाय आसुबि तातुम बाबलिंग बागे सर्विस खाय बाबलिंग नि बागे सर्विस खायनाय बागे जों पलिटिक्स खायो जों थानसां लायो पाब्लिक नो सम्पूर्ण भावे गानाव तंगै पाब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रॉब्लम्स तंगा बननो पाब्लिक थाय थांगैनाय खोनादि मालायदि रिजल्ट थायदि समस्या समाधान थायदि आबनो सांग थांग तिनि बो अफ थांगा आनबो नरनि सामु नरक थायदि ओ जगा बतो अफ साबनो बोनो सुनु नुकाबा बो सुदु दिल्ली तंगै कक साबो सुदु शिलंग तंगै कक साबो नुकाबा बतो टाइम टू टाइम फाइन सारा तिब्राबो गुरिबले साब्रुमो थांगले बो गंडासरबो थांगले बो कांचनपुरबो थांगले निनि खेरासराबो थांगले थालसराबो थांगले दामसराबो थांगले बु जागा सिनि बुबुग्रा फांया तंगबा थांगो किन्तु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनि जे रिजल्ट सामुगो असाइनमेंट जे मानि तंगमनि ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतनो समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जारा रिप्रेजेंटेटिव रो तेओ पब्लिक रिलेशन नो गाहाम के नारकना बगिनाय तेओ सामुखनान बगिनाय अकक सना थांतिनि बो अकक नो बेलेन निशेजन सामान सर त्रिपुरासरो रांकरिं तंमान जराव ताइबो रांकरि हाइने जों मा दङ ताबो 2023-24 नि बाजेट सेसन सुनाय थांखाय आ जागाव 27054 करोड़ माने ऑल त्रिपुरानि जे बाजेट आरो बिसिङाव एडिशनल जाका 672 करोड़ अंका असुक बाय भाग्या त्रिपुरासरो आसु डेभलपिंग या कलुकजा तंगन बिसिङाव सिथाय बाजेट बंखाय रिजाक मानि ओ जागाव निनि बमहाय मा तंजाखाबा निनि खरकनमो एमले नि थाइनि अब बेलेक्सना इंडस्ट्रीज स्टेट गवर्नमेंट सानानि लामा कबांमा दङो खारि थांगि कक सानाबो लामा दङ किन्तु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि कक जे साबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनिजि कक साबनि बिनि ऑल बिनि सपोर्टर बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगी 12 वर्ष थांगी कक साबले से कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य आनाचे कानाचे थांगी साबले सबका साथ सबका विकास नहीं ताऊ बरकनि डबल इंजिन सरकार बरो सोलिंग दङ फार्स्ट 10 year पाके आवता 5 years दाबो 6 year almost complete nan dige thang dङ 10 years bagi government after 2 terms bagi boro त्रिपुरा दङ at the same nini central bo dङ उनके এই অবস্থা বাত হইনাই তাও নরন সালাদ যে ক सबका विकास नि क मेंटेन रख लागे ब्रो केडीसी का इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन 6 schedule under the provision number 244 C उनके नंदाउ नाइदि एडीसी 6 schedule अंदर दाव जे पारबियो तो होइनाय जेटा सामुखानेन बगिनाय একটা इलेक्टेड जनप्रतिनिधि दङ से जागाव तान बगि आसे रां पुसा कम सेंक्शन बा निंता मने बाजेट नारगनि कक दङ इनका जों कंपैरिजन टू और म्युनिसिपल दङ ओके अ जागाव एएमसी दङ विभिन्न जागाव पंचायत दङ आ जागा तुलना खलके एडीसी ओ दमडी सिनि बरो 31% पपुलेशन दाव सिनि त्रिपुरासा एर मध्य सिंहबाग ने एडीसी नि बिसिङ दङ एडीसी नि फात्र तने सिनि बरो कुसु दङ से जागाव त्रिपुरा स्थानी उन्नयन बगिने एडीसी नो फ्री हैंड रेखा के डेवलपमेंट बगिने सिंहनिमा खमो यस बीजेपी सरकार अर्थात नरेंद्र दामोदर मोदी नि नेतृत्व जे एनडीए गवर्नमेंट दङ बरो कुबिनो सबका विकास नो मेंटेन खायो हां एडीसी नो गोबां रां रुहुका डेवलपमेंट खानेन बगिने बरनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट नो बरो सामु खानेन बगिने बनि एक्टियर दङ बरनि ताम होनाय पावर दङ किन्तु हाई इनकम एडीसी जेहेतु
oro important kasim situation chini Tipra sani hangprai bagi se India ni provision no tamone constitutional amendment khainai o provision no tu o out tu de Tipra sani development khanan bagi no all 6 city no Indian constitution 149th amendment to win 1984 o bill pass khainai tini Tipra jo 6 city no ke tamni bagi nai o edition no financially separation khainai ba bandana khainai tangi deprivation khainai tangi fund blockade khainai gauro ill intention dongo सबका विकास में बड़ा मेंटेन खाया बड़ा शुरू पॉलिटिकल और जगह वो टॉर्च तक टायरेनिक खाया बड़ा पॉलिटिकली बेबे बड़ा मास्टर टेररिस्ट खाया बड़ा फंड फ्लू खाया नहीं बल्कि फंड रोया नहीं फंड रिलीज खाया नहीं आरो ने इल इंटेंशन जे बड़ा एक नया तंत्र नहीं बड़ा शाख से नहीं पॉलिटिक्स उन्होंने जो प्रतिदिन जो मैंडेट पब्लिक मैंडेट में बड़ा एक हिंदू को बड़ा रेस्पेक्ट दिया आपनो प्रमाण खाया ताकले नहीं बाजट तो जे एडिशनो बरो रां रियानी असर मुद्दा को आवन बाकी तो डायरेक्ट फंड रो फॉक आता है कब गिराता तेरे पर रो फॉक आता है ये अबनो लॉन्ग टाइम नो हिमानो सन अनेक बसरन का दा 40 इयर्स ऑलमोस्ट एडिसी मानमानी गवर्नमेंट गवर्नमेंट नो अतिपराइज सुनुखा किंतु जो तो गवर्नमेंट संपूर्ण मोती फंड ब्लॉक खाइमने सुनुखा आबुनी बागिनो संतिनी सिडिल नि एरिया नो अब गोबां मा दङ एलाका दा सिक्स सिडिल खबजे गसिनि बर आबुन तुइ तिप्रा मथा ग्रेटर तिप्रा ल्यान्ड आबुन सकां सुनु काइपि दिनबो एडिसी आम जनो तिने ग्रेटर तिप्रा ल्यान्ड मा खैने अर्थात इंडियन आर्टिकल 2 and 3 नो तो विने एक सेपरेट स्टेट मा खैने बा स्टेट मा खैने अफरां तान बै खैने नांगबा जों छाइमा गाजे जों हागे तंगा ताइ बातिगला गासिनि अबंश अबार की हाला मुनिस्टर जनजाति गोष्ठी अबताई संसारो बखरक पिछे तंगमांगला तिनी जेनेरेशन आफ्टर जेनेरेशन बुसकांनि सालो तेबो प्रॉब्लेम नाहिने वानसुबिनो जों खरां मातिसका जे स्टेटहुड दरकार स्टेटहुड साराताय सिनि लामादाय क्रिया आवन बगिनो कसारते केसे कक सापिरु जे डायरेक्ट फंड निकक मासका जे नों मेंशन खाइमिनि डायरेक्ट फंड रिखां थंगे औ जागाव डायरेक्ट रां थागेंगे केंद्र ने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो 100 की जों तिप्रासानि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज की एजुकेशन और जों जैसा आबलिबन खाइमने डेवलपमेंट खाइमने आको बोतंगो आवइस निया आनबइ जों आबनो खिबि से दावके जों मासन का जे स्टेटहुड डिमांड सेपरेट सर और जागा न था कैसे को काते फेबिका एसएम बोलिवनो एनसीसी मन यागुलो ताबो मिनिस्टर खरकसो नो सुगला सरनो वाते एसएम बोलन खुद साखा CPIM no zolima bai brone kebeng mung bai che IPF tiro tirpalen mas sana ne khot pavitro wo saka esmilo angkana kable nuka abon yagulo Tipra mothane phaching bahaina kise borok ro daudong tongo Tipra mothake ki BJP no kirma bai de greater tirpalen san automatically question ate thake o jagoni phiro mungtha mo dong sir ob beparo ani phiro obono walaine kun prokar kri কারণ চলার পথে সেপারেট স্টেট নিবাগী বড় স্ট্রাগল থাকে আইপিএফটি সেপারেট স্টেট 2009 এ সিনি বড় ফরাং দিছাও অনেক বড় কাবরু গবাংকু বড় সেপারেট স্টেট ন চাতে গিয়া কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরনি 25 বছর সরকার না কিন্তু শরীরের উপর কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড মায়াকো যে ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি से रो मरिमानो हैते रुया रिमानो जहां टाउन बाई के एट प्रेजेंट बरंका गवर्नमेंट तो ऊपर स्ट्रेटेजिकली बड़ा वांसो के बीजेपी जेहेतु 12 वर्ष सरकार दंग कारण चीनी और सेपारेट स्टेट तो बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना अमेरिका के रिमाया फुल 12 वर्ष सरकार जे तंगनाय पावरफुल पार्टी बनो रिमान नाय সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা যারা অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন সাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাকা আগে বিষয় মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন বখাবির সঙ্গে কামানি তখন গাবলো তিনি এনসি দেবরাম মেবর কুমার জমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বঙ্কা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবং কাসিনি দাবো এংগ্রি স্টাইল তিনি বখাবি সঙ্গে তামানে জলিমানি বা সিন বখাবি সঙ্গে হার্ড মানি আবো দাবু সঙ্গে যত ত্রিপুরা সারণ বখাবি সঙ্গে হার্ড গে তামনি বগি তাবু করারিয়া
নিশ্চয়ই তাবুক জরাব IPFT রক 9টা বাস থাকলেও 8টা পার্সেন্টকা দুজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো দল যে পোলারাইজেশন নঙ্গিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরায় যাব আবো ন কিতিমিনো বড় রক খা বাই নাই তিনি ত্রিপুরা মথান পিউকা বড় রক থ্রু গ্রাজুয়ালি আবো নিজে সাপোর্টার অনেদিকে ও টার্নকা বুবগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মথাও কারণ ওই চিন খরাংডা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রক্সাজি উইদাউট মিনিস্টার অঙ্কা যে শুক্লা চরণ ওয়াটিয়া দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব প্রক্সানো ইলেক্টেড অঙ্কা প্রক্সান মিনিস্টার মাথা যেহেতু বড় পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি পুষে মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কখনাকে চাঁদে কম মাফিও কিন্তু কক্টুক গুরুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে ইয়াগুলো স্টেট হুড মানে ইয়াগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে ইয়াগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল খাইবে ত্রিপুরা ও রুল খাইমানি সময় সিপিএম এই সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ টলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খাইছে যেভাবে স্কোপ মাংকা যেভাবে চান্স মাংকা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা জন্য ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার তমনি জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 3.0 কাকে মান নিয়েছে স্কুল কাম করি এই যে কগ্ন ওয়ানসুবিন যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসুকা কগ্ন মিন খাই থাং তিনি বলিব অ্যাসেম্বলিও সাখানা যে সিপিএম সরকার নরো নাখা সিপিএম নরিনে থেকে সরকার তো খাঙ্গা থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড সবকা বিকাশ দাওল ইঞ্জিনি সরকার কিন্তু সুলতাম এক্সপিরিয়েন্স না তারপর 6 বছর স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানায় সিপিএম সরকার নেই সাই কাহাম খুরুমাইয়াকো বুড়িক কাহাম বনুমাইয়াকো সিপিএম যেটা খাইকা আবশ্যক যে খাইমাইয়াকো থানা থাঙ্গাকে তাবুনি বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব এনালাইজ খাইকানকে কিন্তু জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার IPFT নিব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 সিনি জায়গাও তংনে বদাবো কাহামকে রুল মানা নাই যাতে করে তিনি ত্রিপুরা সারনি চাকরি বাকরি মানা থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটিন স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট কম কিসান নাম তিনি ত্রিপুরা সানি চাকরি নিবাগি কম এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয় বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট জায়গা বাতাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাং টিসা নাংনায় যে বিজেপি নি এলাই পার্টা হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার দাবুক চলি দङ গা জায়গাও একটা ক্যাবিনেট তুমনা নাংনায় যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনায় তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্রুফ সাইদিংনি খরাং টিসা নাংনায় আবার তিনি সাতাই কেন বহাবো সায়া আংকে হয়তোবা ব ফান্ড চুগিয়াং দङ সাইসুংইনে ओंके बहल जागाव गुबुन बिरोधीरनि फानफाना नांनाय इन्टारनेलि आबानि अप्रुव्स जाते करे स्टेट गवर्नमेंट प्रेसार मा खायनाय जे बीजेपी IPFT लेड गवर्नमेंट बहायनो सिनि टिप्रासरनि जत हामप्रायनि बागिनाय जे दरकार दङ एडिसिनि बिसिंति हन्तु एडिसिनि फातानि बिसिंति बान हन्तु टिप्रासरनो डेभलप खायनाय गावन बागिनो जे कमगा जे खरां दे बो सिपिओ नना बागि से बक्सिसो आबो सिनिया अब कक डिविजन कक मा साकान अब किन्तु उद्देश्यंका सेपारेट स्टेट बड़ खरांति साया आपनि हिन्दुजाखा खरांति से दङ फादरब तबे टेब एफेक्टिवली मा खायनाय आनि कमखा जे IPFT बो सेपारेट स्टेट सानो त्रिपुरा मथाबो सेपारेट स्टेट सानो काजे सिनि बिसिं अंडरस्टैंडिंग मा दङ त्रिपुरा सानि कस्ट दिन बगै किन्तु डिफरेंस वेट थांगिनाय कम साकान के अब के अनफॉर्चुनेटली ताबो जरा पंको कक बांगलाय तामन दंमा विधानसभा कक बानायनो कुनु कक्रि फाताराबो कक बानायनो कक्रि सिनि बिसिङो जोंतेबो बसखां साला वानसुगिनाय गोबां साला नासिगिनाय डिप्रेसननि थांनानै बयसे दिन पार्टी खाय हुंगे पार्टी संसलाय हुंगे एर बिसिङो बुबुग्रानि साइतु मुंगो थानसानि मारियो दाबो जोंजाता थानसां मान हुंगे अजागन बुबुग्राबो गबोइन दंले IPFT सह फाइजिदि तेबो सिनि आन्दोलन से मुभमेन्ट एजिटेशन तेबो स्ट्रंग मा खालायनाय दिल्ली सरकार प्रेसार मा खायनाय खालायनाय सिनि मानथाय सकेनो जों एचिभमेन्ट खायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामु खायनाय बालके फाइट खायनाय जायगाजों जों बोखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सिमेन्ट दरकार सामु खायनाय दरकार
Sir, tai kaisa question. Politically tukili dengkha saimaliya. Tipra Mothani phasing no yasi surja kabangma buru jati ro. Tipra Motharok no kebengoi tongnoi. Promote BJP ni MLA khorangti samani buru rok bahaino tabo buru rok bahaino government ni kok ba broni batha bai thai pornani government ni security nanan bage assembly khorangti thai tongmani yagulo tabo buru jati rok Tipra Mothan phasing yasi surja opposition brok no kebeng awaka ki samo 19 দফা যে রোমান স্ক্রিপ্ট না স্থানীয় মেয়া তব ব্রু নি হাই কক আছে পিকা আর সামরি অব ভেরি আনফরচুনেট তিনি বিষয় আছে ডিফারেন্ট নি থাকে বেলাইছেন সিনি খাখাম जों Debbarma फानजों जों कलाय हंतुं जों रियां हंतुं बा ब्रु जमातिया हंतुं मुरासिं हंतुं रुपिनि हंतुं कलाय हंतुं नवाटिया हंतुं Tipra senior huntung, sung joto no kok boro no kok so. Sini kanung sumung. Ekdom kita dialect ba title ono sare. Kita differences to. Jewari boro kabu kan boro. Abu sung kebu dinai klaimen ja. Gatamu sini bro riang mero, sini riang bisungo sini bro. Baru ki hala 19 ta jonojati bisungo boro kok. Boro ni kok thai boro pronunciation moto sini Debbarma rok bahana angdabo Debbarma. जों कमलपुर बाय सिन सदननि कक फेलेबलि खयनि किता कक फेलेबलि ओके रियांनि बिसिङो ब्रु सिने बिसिङो बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसिङो बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एबं जों साइमन ओके अ दागो कि जों हनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथनि ब्रु बाय नॉर्थनि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नंजनाय बा कक आलागा खायसन होनांजनाय बा जों Debbarma रक हनजनाय जे कमलपुरनि dialect alaga southern dialect nor by sing alaga ni sing jinai or small issue to nai sing tini dialect difference by sing kok alaga ke sing salai jinai ba sing salai jinai tabu Debbarma no kitingi nai sing jinai Debbarma kok sing kok borok ni sing sajinai abu to saya writing ya bo sini sing total mil which sing kok borok sing matu bunai that dialect that the region of Tongo not Tongtung abono shape kanen bagane abono preserve kanen bagane abono naitoke tonan bagane abo our culture ma kane our practice ma kane abo demolish ta khedi koleni kokno kolen ma ton nai kintu overall sing unification sing man nai uniform man nai amo Tipra sani kogo jota milino sing ma tong nai om bisingo jotono kok borok sanai ni sing ma bosine kole roki hinjnai kole kok rin hinjnai tomatia kok sin kok borok hinjnai chen jotono tabuk jeta de sense dine sini borong gonang promote Debbarma kok ti segaba kabunga borok sentiment ka abo no sing respect ya sentiment abo ne against ang thanani kogya কিন্তু sing kok ma salipine dego to resolve niya go sini singo kiso kok ase kya intellectual ma sunai jara basavit जरा लैंग्वेज एंड समय लिटरेचर न तिना एक्सरसाइज खाना चर्चा खाना है बरन थाने आं अनुरोध चंगाय चिनि बिसिङा फाइदि काइसा काउन्सिल मा खाने डेभलपमेन्ट बगिने कक न कक थान्ता खाने बासन न जन वानजु गसं अर्थात बांग्ला आजादी रिलिजियन पॉइंट बरला आलागा दङ बरबो काइसा मुस्लिम दङ काइसा हिन्दू दङ बर संका बनि बिसिङा बा ख्रिस्टान नै दङ बुद्धिस्ट नै दङ बांग्ला कक थाने बिसिङा बांग्ला जातिनि बिसिङा abang kan angko tamonai nini bahasa tamonai nini religion থেকে converting samani jan haipon boni bahasa to অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বা এমনি নোয়াখালী নি মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা তো কিন্তু তার বড় বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সিং জগত কক সাথে নি বড় গাবো আবন ইউজ খাইতো This must take back the same. So it's a uniform of finance in Bishingo, Tinirian, Debbarma, Jomotia, Nini, the Cobrok, Rupini, Koloi, Noatia, Tripura, or Murasing, or Miduishin, Achatukui, or Beboroeta, Lama, Ramblines, and Kok Baksa, Kok Hantaman, or Bonkat of time, somewhere to know, or Kok Shaito. Tinborong MLA promote. Riang no ang sammanobini sentiment bo sajuni sentiment ya onek borok tong buddhijibini bisingo ba jaga tong man faidi
all intellectual group of Tesha one so review khai reopen khai one so mana reopen khai baike sing kacha daga thang manai one so ma kacha thang manai chini all Tipra sa hain sing birth extinction kamai thang sa nai tongka ha chini nung bori yang ni non kok bai chini kok miliya chini Debbarma rokle ni sing Debbarma ni alada khai gangke polero bo chini dofani borok ya bo doma de chini dofani borok ya ni sing salainai kok manai thang gangke all that ni basa biang thangnai all that ni basa ba kamai thangnai chini bisingo songdau tong korbong ei je korbong chini champonagar ganan to a korbong kok sanero sikrin thaka kamai sathna ko tukase ngomodi kana kha baksa ke hingyangke wansok mani kha baksa hingyangke chini ko kamai thangnai abon bogene 10 1 subine onai advance 100 বছর 150 বছর kangono 1 subine borone basana boro satal thakya ek jaga phaisho pele kyaซึ่งตาบุจราวอจราวถึงวันศุกร์เลยเนี่ยถึงเทศข้าบักสักวันศุกร์เลยเนี่ยแต่เซมินาร์บุวอร์ช็อปบุอจากข้าบักสักเนี่ยทำสักresolutionนั่นนี่อจราไปชอบทำไปจุงกะฮะก็ต้องไปกันยิ่งสักชอบเลยसबसे प्रहास जो Tipra Motha plenary session Tamoni Yagulo no Bubagra press meet khai to Sakha chai chairman pod Yakar kahne Sinango Tipra Motha ni nahar montamo samun bagi chairman pod Yakar Bubagra daitto no naya nahar montamo belakan hambai jorane news no dinimo pungkatang jorawo no koglam selain bagai Tamoni bagai ne je kog nung suka o kog belakano tabu mo jorawo hot cake nung kan katini boro le khanibo boro belakano confusion ka je Bubagra ni decision no ruginai otar Bubagra ni je koglam Tamoni yagolo je bo Tipra Motha ni chairman ni pod theke ba post theke bo nokori thangmani ba bo arani tamonai potni yakari thangmani o announcement of tine borro belekano confusion tongnan che kogya Bubagra sai no kok saka singma wan suktai Tipra Motha ni de naising theke Bubagra eba dol singjotna palkheno sun wan suklayo je chini sanmung de nahar mungka greater problem ebong separate state obo जों मानसिक पर्यन्त म चबा तो तंगनाय न कारण म चबा खायमानि जों जतन साइमन जे सिनि बरनि एक्जिस्टेंट सार्भाइवल हायके सिनि हा एन्टायर बा होल स्टेट से सिनि Tipra राज्यनि राजा तो बे शासन खायमानि हा किन्तु सिं लामाताय क्रै सिनि बरकनि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज टाइप सार्भाइवल ऑल राउंड डेवलपमेंट कखन हंदी सिनि एक्जिस्टेंस बा सार्भाइवल नि कख तो नांकुकमानि कख our existence survival tongkasa ni all round development usai panai abone kitingi ne chung one so bina kaham ke one so boi je separate state abo chung sana nangtene abo mayasak tini borok chung kubun jati hai kubun bongsha hai chung khorokti sabi tongnani ba chung kathang tongne mo chung charo abo te lama kare gaboni choba to cholini tongo ketau plenary work kitingi ne Bubagra Sakha je आं आपसोतो Tipra Motha ni chairman ni teke soriwi thangnai ar patio ni nokri thangnai kogya patio bo tongnai karon bo kaisa nayo je experimental bini ba bini experience ni sob bisu wan so bini dau bo je plenary session no sini party ni constitution je tongmani abo bo circulate thake distribute thake sini public ni thani bo media on bus kamono khlake karo especially aro mention khajak to mode constitution of chairman post naragli abo kaboni kong ka tini senior most bigger uncle bokrokcha dedicated boro long times bo struggle khage tini borone existence ni bagine ke bo kasha boyas tongfana or Bubagra sense to mode ang jehetu party ni part and personal tongo eta warrior hisebe tongo abo specific bo clearly no mention khage press conference bo sagabo tai plenary session of Sakha je ang party ni one of the workers ba warriors hisebe tongnai
গব কক কতর বেলায় এখানে বিনে যে ডিসিশন ও ডিসিশন না নেই আবার বেলায় এখানে কুতু সাধারণ বড় নেই পক্ষে আবার সম্ভব ইয়া বঙ্গিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না जों डेफिनेटली जों সাধুবাদ বা जों বনো সেলুট মারো খাইছে একটা পার্টি নব স্নামকা বনো ফাউন্ডার কিন্তু ফাউন্ডার হনকনো বতে খাইছে বরক নব টপ র্যাঙ্ক তনিনাই सिनी बर'नि दखान बागै जे जबा खालायथों आबो बनाय जेआबा ब सब समयनो पार्टीनि सुदिनोबो थांनाय दुरदिनोबो थांनाय जरा काहामो थांनाय जरा हायमो थांनाय ऑल निनि राउंड टाइम 24/7 बचिनि पार्टीबो थांनाय दखान हामपेन बागै म तिब्रा मथनि क्रपसा ब निनि बुबुग्रा हिसाबैनो ब थांनाय गाबोन बागै आरो कोनो लोगोर कनफिउज टांगली कारण बो चिनी लगी तने जेमन बो एग्जांपल बो रखा जे विभिन्न राजनीतिक दल नि कोनो बो खुसाई थाका जे राहुल गांधी सोनिया गांधी बदाव कांग्रेस नि प्रेसिडेंट जाबे एखोनो बो दल नि क्रक्सा पायोनियर बो पट फाइंडार हिसाबै दल नि सब समयनो जों बिनि थानिन जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिन जों सला परामर्श खायनाय बागै जों मा थांनाय बिजर आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो ब दल नि कोनो लीडर्स नि एबाब ब थांगे डिसीजन नाय मानया आन बगै कोनो कन्फ्यूज टांगदि बुबुग्रा क्लियरली डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदल नि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरे आं थांगिया अक नतुइने जोंताय कोनो कन्फ्यूजन नि कप ग्रिसा आबनि बगै खाजिने तापुरा बुकुरो नर कन्फ्यूज टांगदि कपनका जों दाबु थांसाके तंनानि जरासे जों उनिदि तंनानि जरासे Kabunga borok motinay bukha bayo bukha angko ati unglai. Kino sungguh mana dabo sudu Kongres ni kok simi sung sayabli. Kabunga party butong beli bara borso butong. Kaje sung सबसे चीनी important thing सिंखादे असर कौन खाताबु सिंह पाल के कम्युनाई discipline party ना जे एरिया वो सिनी माता specific कतोगुले एरिया तो हो आरो सिंह के कांग्रेस सिंह जाइतो आरो सिंह बाहर बड़ो भाई कहम्मे ना रखाइनाय बाकी पब्लिक रिलेशन ना रखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी नी कॉक जों बुखबाय सावन बन बुखाबाय जों कहम के थानसानि मारियो तंगने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खानेन बगि चेष्टा माननाय आनो पार्टी कताल कुसिनि दल सिनि मथा जे बुबुगारनि लीडरशिप बुबुगारनि नेतृत्व बिनेत्रि दुमंबाय जे सामुहुम दाबु खाय दङ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजीओ खलाया 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै ब इनिशिएटिभ नाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बरनि ब अ जागाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीटी बन हिंदी अ जागाव आईएनपीटी हिंदी अ जागा तिप्रा हिंदी डीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং দুই ব্যাখ্যা কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনাই তিপ্রাহা প্রগ্রেসিভ এজনে আলাইন আ থানসানি মারিন রমিনাই তুইনাই ন থাংনাই এডিসি ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন বতালাইছে ইলেকশন যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট বা এডিসি নিকাশন ইনস্টিটিউশন খুব ইম্পর্টেন্ট কাছে ইলেকশন ইলেকশন ফাইনাই জনগণ তিনি পাবলিক রক তিনি বড় রক खाफुर जागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट रिलेनो एडिसिओ पावर ऑफ फैलेजो गाबन यागुलो दाबो 2 years कंप्लीटिंग थामन यागुलो तेकेसे इंपोर्टेंट इलेक्शन मकाजे जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असा स्टेटनि इलेक्शन आ जगह बाहायनो जों पावर ऑफ थांबाय एखनो बररो मैंडेटेड रेखा जे 13 एमएलए ताबो सिटिंग एमएलए विधानसभा दङो अ जागानो जों साइबानो प्राउडली जों साइबानो बुबुग्रानि साइट मुंबाइ बुबुग्रा नीति मुंबाइ चिनी टिप्रा मथा दाबो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ टिप्रा कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल तो कांग्रेस दल माले और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी सीपीएम 25 years अब आगे 10 years 35 years रूल साइकिया सीपीएम बिनी और ऑपोजिशन नि टेबल आसुखान अब लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन मालिया जे रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन इज ए पब्लिक मैंडेट সেই দিক থেকে বুবুগ্রা নিসাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড় কোনো তুই নেই
বড়নি বুখানো পুইতুসারি হইনাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানে আবার একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রানি তিগুল কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই তাবো जों যারা অনেক লিডারশিপ তনেরো जों টেবো অ দলন টেবো স্ট্যান্ডেন খাইনানি অ পার্টিনো টেবো ডিসিপ্লিন খাইনানি আবো जों যারা অল ওয়ারিয়ার্স রো जों मावान सोबताय डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन सिन बिसिं अंडरस्टैंडिंग सिन बिसिं टेबो पॉलिटिक्स जों टेबो मैच्योर आबो जों निजिना तो मा थायनाय निजिमा स्रोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि कखनो वानसुबिनाय जों जतनो बुखाव जे वानसुबनि थानताना वानसुबनि आबोनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याप्रि मा सेलायजाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसाव तिप्रा मथाते बुबाग्रानो नासिक अंकाय बेलेन वानो सिंसे बन सामं तिप्रा मथा सनामाने यागुलो एसेंबली बाहिनो कन्टेस्ट बा साखनि पार्टी फानो बारो सिट्रना लिया ताबो खंगांकाय चेयरमैन पद बाहिनो याकारै साधारण पाब्लिक हाइथिं थांसो बा पाब्लिक ति दरकार बा पॉलिटिक अरो बनि फोरोंमुंरो बमहाय मा थांदो ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामानि तंगे दला थायो पाबन बायदि ताप थायो आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागल बिना डिसिजन जों जतनो सैल्यूट मारा थाय खूब बखा कुवार बखा कतर स्टैंडर्ड जे बो बखाव जे सुलि जे बखाबाय जे बो दल हामजगि तिदुलि दङ बट बिनि थानाय कोनो इम्पोर्टेन्ट गैया आबन जों मा जों दे बिनि थानायगो आबन बाय सोलोंथाय थाङो बिनि थानायगो बो एडिसिओ इलेक्शन बो कम्पिट लाइने एडिसिओ मेंबर का किंतु चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तो बर्न अंदना दमन बगुया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा पुसानि बिसिङनो बो प्रक्सनो बो दायित्व दिदु कारण प्रक्सन तो प्रक्समांनाय किंतु बरडक तो दाउ नाय नेका इंडिया नि पॉलिटिक्स पा हंदि वर्ल्ड नि पॉलिटिक्स पा हंदि अपुस नि बागै से एकमात्र खासिलाय दंलै पजिशन नि बागै अनेक बरडक गान बागै मस्तै जे बड़ मनेर बरडक लिडारशिप तना नांनाय आं नुखाव जागाव इंडिया पॉलिटिक्स प्रक्सा दाबो हयतो जों सोंथाय दङ जे सोनिया गांधी 2004 যখন কংগ্রেস लेड गवर्नमेंट पाइया बो बाहिनो प्रक्सा ओ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पार्टी बरडक बिनि एलाइड पार्टनार बरडक सामाने परे बो आबनो एक्सेप्ट खाइलिया तानबो हिंके बिनि बखाव बो दङ जे आ जागाव अनेक कठोर सेक्रिफाइस खालामो गावनो बुबुग्रानि मन डिसिजन आबो खुबै कठोर डिसिजन बखा कठोर बखा कुवार बखा काहाम उनखांकेनो अमहाय একটা सेक्रिफाइस खालामो गावनो बागिनो ग्लेरिंग स्टैंड बुबुग्रा तिनि त्रिपुरानि पलिटिकल चैप्टर तिनि उनिदिनि একটা खरांग सानसानि खरांग मथानि तिमुंगो बुमुंगो किंतु बुबुग्रा कायसा ग्लेरिंग एग्जाम्पल सेट लागे जे बपुसु कुवार बुखा उफुर बुखा कटर आबनो सुंतानि बरनो बगायसा फुनुकु सर yang tai khakra phajingo sunna thangangkai tipra mothani bubagra chairman pod yakarei tiruparani khari thangsinai hne tobang malukorokno comment khayo kok salailayo tai o tipra mothawo tipra sarokno tuitulu tongmaliya kok khanaya discipline kurei kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne tobang malukorok saitong mane oroni ni phirok monta motongsa obo tausini party-o आं 100/0 ने आं साइमन जे चिनि बिसिङो डिफरेंसेस करि दाल किंतु आबो बुबुग्रा साइटु बुबुग्रा नायमुङो सोंमा हिंजाय चिनि बिसिङो स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस दङै मानो आबोनो 0 तुमनान बगै सोंमा साइटु गथे गता माने आफुके सॉलिड 100 बिसिङो 100% चिनि बिसिङो थानसानि जे स्प्लिट थानसानि जे चिनि जे मुखां बा चिनि नायमुं निबिसिं बे चिनि मुखां बा सामुङो जोंनि फुनुगुइ माखांके आफुरके चिनि आबो 100 बिसिं 100 होननाय आबो जों मा साइटु तो दैट इंडिविजुअल लीडरशिप रो ऑल रैंक एंड फाइल ग्रास रूट थे टॉप बॉटम जरा आबो आवाके वान तो बिनाय चिनि बिसिङो द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चिनि बिसिङो कोहेसिव रिलेशनशिप चिनि बिसिङो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एवं एक्शन आ जागाव जों यूनाइटेडली जों सामु खायनायनि दाबो अमु बेलायखाना हाइ टाइम अब दरकार अबनो मेंटेन मा खायनाय जों
मेंटेन खाने नीले सिनिंग छानी से आबो ताऊ सिन यागो से आबो का मेंटेन जो दिखले हंके थांचा कमाई खाने चा के थांचा कमाने बगी शामु खाई हंके तो बुबुग्रा कले महा बुबुग्रा फन फादी आ थांचा तो क्यों मुको तमनाय नारगी में याबली थांचा खाने नी के निंग आ जो तो नो लुकुरो बुका कैसे बेके वांसो के माचे Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman dong Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thaya pan Tipra sone problem no sol khane nijra khaidi ang hinggang ka Tipra sone mo thangan baganya Dili wo kok sanan Obitcha bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarne sini bisingo Bubagra dan naimani mote bo abono অনভাবে রং বেখা খেলাকে চাই ও দুইটা বেখা কাছে রং বেখা খেলাকে বতান বগি গঙ্গানগর কথা থাঙ্গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর কথা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গি অনবরং চিনি বকা তাঙ্গি আরো থাঙ্গিয়া আফ্রিকা সাককাটা বিনি বগি নেগেটিভ जों आ जागा हाबाके वानसुकी कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङाव जारा बिनि रंगन फाइल दिन लगे जारा वारियर्स बरंनि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरको दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी और टॉक शो खलाई तो बात से और इंटरव्यू नहीं तो किंतु सिंह बुका के सारा तिब्रन गुरी तो निमान बुका और आतु तो तीनों किंतु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो मेरा भाई खेला बदुला बाहर न हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबॉल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नंगो फुटबॉल है दबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा तिब्रन एक सेकंड बो जेकने दिल्ली तो होते बुका के सारा तिब्रन गुरी तो हमको माया बोले बेसिकली प्रैक्टिकली मानिया ग टीम स्पीड आपके मार तो नहीं गंगानगर तो नहीं गंगानगर बाकी वर्क में चले साबरुम तो नहीं साबरुम बाकी वर्क में चले आजू भी चाहता हूँ पब्लिक बाकी सर्विस खाई पब्लिक ने बाकी सर्विस खाने बाकी चुन पॉलिटिक्स खाई हो चुन खानसांग लायो पब्लिक नो संपूर्ण बाबे गाना हो तो नहीं पब्लिक ने सुख दू बिनी जे फ्लाइट बिनी जे ग्रीवेंसेस बिनी जे तम होनाय जे प्रॉब्लम्स टंगा बनो न पब्लिक थाई थांगे ने खाना दी मालाय दी रिजॉर्ट थाई समस्या समाधान थाई आबनो सांग थांग तिनि बो ऑफ थांगा आन बगे नर नि सामो नरक थाई हो जगा बतो ऑफ साबनो बनो सुनु नुकाबा बो শুধু দিল্লি তুমি কক সাবো শুধু শিলং তুমি কক সাবো নুকাবা কত টাইম টু টাইম ফাইল সারা ত্রিপুরা ঘুরিবলি সাবরুম থামলি বো গন্ডাসর থামলি বো কাঞ্চনপুর থামলি নিনি খেদাসর থামলি থালসর থামলি দামসর থামলি বু জায়গা চিনি বুবুগ্রা থাঙ্গিয়া তো করবা থাঙ্গো কিন্তু বিনি লগি যারা টিম তনাই রকনা টেব অ্যাক্টিভলি পার্ট নানান বাগে নাই বর্নি যে रिजल्ट सामगो असाइनमेंट जे मानी तो माने ब्लॉक कमिटी पर हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी पर हंदी एमएलए पर हंदी एमबीसी पर हंदी ईएम पर हंदी जतन समस्त सिनिटी राज्य थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जरा रिप्रेजेंटेटिव रो तेव पब्लिक रिलेशन गाहाम के नारकना बगिनाय तेव सामुखनान बगिनाय ऑफ सना थांतिनि बो ऑफ नो बेलेन निशेजन सामान सर तिप्रासरो रांकरिंग तोमान जराओ ताइबो रांकरि हाइने जों मा दङ ताबो 2023-24 नि बजेट सेसन सुनाय जांखाय आ जागाव 27054 करोड़ माने ऑल तिरफ्रानि जे बजेट आरो बिसिङो एडिशनल जाखा 672 करोड़ अंका असुक बाय भाग्या तिप्रासरो आसु डेभलपिंग या कलक जाक तोमान बिसिङो सिथाय बजेट बंखाय रिजाक मानि ओ जागाव निनि बमाहाय मा दंजाखाबा निनि खरकनो मो एमले नि थाइनि अब बेलेक्शन इंडस्ट्रीज स्टेट गवर्नमेंट सानानि लामा कबांमा दंगो खारि थांगि कक सानाबो लामा दं किंतु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि कक दे साबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनिजी कक साबनि बिनि ऑल बिनि सपोर्टर बिनी कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगे 12 वर्ष थांगे कक साबले से कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य आना से काना थांगे साबले सबका साथ सबका विकास नहीं ताऊ बरक नि डबल इंजिन सरकार बरो सोलिंग दङ फार्स्ट 10 year पाइका अथा 5 years ताऊ 6 year almost complete ना दिगे थांग दङ 10 years बगे गवर्नमेंट अथा 2 terms बगे बरो त्रिपुरा दङ at the same नि सेंट्रल बो दङ उनके এই অবস্থা বাত হইনাই তাও নরন সালাদ যে ক सबका विकास नि क मेंटेन रख लगे ब्रो
ADC kaisa important institution 6 schedule under the provision number 244 C okay ningdaw nai di ADC 6 schedule under daw je parvio toine jeta samukhanen baginai ekta elected জনপ্রতিনিধি dong sei jagao tan bagi ase rang pusa kom sanction ba ninta mone budget naragani kok tong because in comparison to or municipal tong or okay all jagao AMC tong bibhinno jagao panchayat tong a jaga turna khlake ADC o domdi chini boro 31% population daw chini Tiprasa এর মধ্যে সিংহভাগ না এডিসিনি বিসিংহতম এডিসিনি ফাতর তনে চিনি বড় কিছু তম এই সেই জায়গাও ত্রিপুরাস্থানী উন্নয়ন বাগিনে এডিসিনো ফ্রি হ্যান্ড রেখাঙ্কে ডেভেলপমেন্ট বাগিনে সিংহনিমা খমো ইয়েস বিজেপি সরকার অর্থাৎ নরেন্দ্র দামোদর মোদীনি নেতৃত্বে যে এনডিএ গভর্নমেন্ট দङ বড় কবিনো सबका विकास मेंटेन खायो हाँ एडिसिनो गोबां रां रुहुका डेभलपमेंट खानेन बागिने बरंनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट नो बर सामखानेन बागिने बरंनि एकेर दङ बरंनि तामहनाय पावर दङ किन्तु हाई इनपन एडिसि जेहेतु और इम्पोर्टेंट कासे सिचुएशन चिनि टिप्रासानि हामप्रायनि बागैसे इंडियानि प्रोविजन तामने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खाइनाय और प्रोविजन तो और आउट ऑफ तो जे टिप्रासानि डेवलपमेंट खानेन बागिनो और 6 सीजन नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 149th अमेंडमेंट टू 1984 और बिल पास खाइने तीन त्रिपुरा राज्य 6 सीजन के तामनि बागिनाय और एडिशनल फाइनेंशियली सपरेशन खाइने बा बंधना खाइने तांगि डिप्राइवेशन खाइने तांगि फंड ब्लॉकेट खाइने गावरो इल इंटेंशन दङ सबका विकास बर मेंटेन खाया बर शुरू पॉलिटिकल और द गवर टॉर्च दैट टायरेनी खाय बर पॉलिटिकली बेबे बर मास्टर टेररिस्ट खाय बर फंड फ्लू खाय बगे फंड रोगानी फंड रिलीज खायनी आरो ने इल इंटेंशन जे बर एक नया तंत्र नाय बर साक्षात नै पॉलिटिक्स अनन जनप्रतिनिधि जे मैंडेट पब्लिक मैंडेट बर एक बिंदुबो बर रेस्पेक्ट दिया आपनो प्रमाण खाय ताकलेनी बाजेट तो जे एडिशनो बरो रां रियानी आसल मुद्दा को आवन बाकी तो डायरेक्ट फंड रो कॉक आता है कबर गिराटा तेरे पर रो कॉक आता है ये अबनो लॉन्ग टाइम no हिमानो से अनेक बছর का दा 40 years almost एडिसी मानमानी गवर्नमेंट गवर्नमेंट नो टिप्राइस सुनुखा किंतु जो तो गवर्नमेंट संपूर्ण मोती फंड ब्लॉक क्लाइमेट सुनुखा आबनी बागिनो संतिनी 6 सीडील नि एरिया नो अब गोबां मा दङ एलाका दाबो 6 सीडील खबजगासिनो बर आबनो दुई टिप्रा मथा ग्रेटर टिप्रा लेन्ड आबनो सकां सुनु काइपि दिनबो एडिसी आमदनो तिने ग्रेटर टिप्रा लेन्ड मा खैने अर्थात इंडियन आर्टिकल 2 and 3 नो तुबिने इसे एक सेपरेट स्टेट मा खैने बा स्टेट हुड मा खैने अफरां तान बै क्लाइना नांगबा जों छाइमा गादे जों हाके तंगा ताइ बातिगला गासिनो अबंश अबार की हाला 19टा जनजाति गोष्ठी अबताय जों कारो बखरो किसे तंगमांगला तिनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन बुसकांनि थालो जेबो प्रॉब्लेम नाहिनि वानसुबिनो जों खरां माति सका जे स्टेट हुड दरकार स्टेट हुड थाराताय सिनि लामादाय क्रिया आवन बगिनो कसारोते केसे कक साफिरु जे डायरेक्ट फंड नि कक मा सका जे नों मेंशन खायमनि डायरेक्ट फंड रेखां थंगे अ जागाव डायरेक्ट रां थागेंगे केंद्र ने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो on that case जों टिप्रासानि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज थी एजुकेशन और जों जैसा अब्लिबन खायमने डेवलपमेंट खायमने आको बोतंग का आवश्य नहीं या आन बै जों आबनो खिबि से दावके जों मा सानका जे स्टेट हुड डिमांड सेपरेट सर और जागा न था के को काते थाबिका एसेन बोलिवनो एनसी थी मन यागुलो ताबो मिनिस्टर प्रोफेसर नो शुक्ला सरन वाति एसेन बोलन खुद थाका CPIM no jolima bai brone kebung bai che IPF tiro tirpalen masana nei khut pavitro wo saka esemilu angkana kable nuka abon yagulo Tipra Mothani phaching bahaina kise boro ro daudung tongo Tipra Mothaka ki BJP no kirma bai de greater tirpalen automatically question ate thake o jagoni phiro mungtha motong sir ob beparo ani phiro obono walainen kun torkar kri কারণ চলার পথে সেপারেট স্টেট নিবাগী বড় স্ট্রাগল থাকে আইপিএফটি সেপারেট স্টেট 2009 এ তিনি বড় খরাং দিছাও অনেক বড় কাবরু
गोबांखौ बरफ सेपारेट स्टेट न चाहते गया किंतु बरफ आंदोलन खाइते अरनी 25 बছর सरकार ने किंतु शरीर होगा किंतु त्रिपुरालैंड से माया को त्रिपुरालैंड नहीं तो बीजेपी से रो रिमानो है तो रो या रिमानो जहाँ टाउन बाई के एक्स प्रेसिडेंट बरों का गवर्नमेंट तो ऊपर स्ट्रेटेजिकली बरो वांसो का जे बीजेपी যেহেতু 12 বছর সরকার দङ কারণ চিনি সেপারেট স্টেট তো বাংলাদেশ পাকিস্তান চাইনা আমেরিকা কেবল রিমাইয়া ফুল 12 বছর সরকার যে তংনায় পাওয়ারফুল পার্টি বনো রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা দাঁড়াও গানকে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন্ড সাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গাকে পিছাই মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন বখাবি সঙ্গে কামানি তখন গাবলো তিনি এনসি দেবরাম মেবর কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স খাইকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবং কা তিনি দাবো এংগ্রি স্টাইল তিনি বখাবি সঙ্গে তামনি জলিমানি বা তিনি বখাবি সঙ্গে হার্ড মানি আবো দাবু সঙ্গে যত ত্রিপুরা সার বখাবি সঙ্গে হার্ড এর তামনি বগি তাবু জরারিয়া নিশ্চয়ই তাবুক জরাবো IPFT রক 9টা বাস কা থাংলায় 8টা পার্সেন্ট নিজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো কোন দল যে পোলারাইজেশন নঙ্গিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরাইজো আবো ন কিতিমিনো বড় রক বখা বাই নাই তিনি ত্রিপুরা মতান্তি উকা বড় রক থ্রু গ্রাজুয়ালি আবো নিজে সাপোর্টার অনদিকে ও টার্নকা বুবগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতাও কারণ ওই চিন খরাংডা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রক্সি ডিউইডা মিনিস্টার কা যে শুক্লা চরণ ওয়াটিয়া দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বো প্রক্সনো ইলেক্টেড কা প্রক্সন মিনিস্টার মাকা যেহেতু বড় পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি পুছি মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কখনাকে তাতে কম মাফিও কিন্তু কক্টুক গুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল থাকে ত্রিপুরা ও রুল খেমানি সময় সিপিএম এই সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ অনেক কিছু উনখানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খেলাকে যেভাবে স্কুপ মাঙ্কা যেভাবে চান্স মাঙ্কা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা জন্য ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার তমনি জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 3.0 কাকে মান নিয়েছে স্কুল কাম করি এই যে কগ্ন ওয়ানসুবিন যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসো কা আপ কগ্ন মিন খায় থাং তিনি বলিব অ্যাসেম্বলি সাখানা যে সিপিএম সরকার নর নাখা সিপিএম নরিনে থেকে সরকার তু খাঙ্গা থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড সবকা বিকাশ দাওল ইঞ্জিনি সরকার কিন্তু শুনতাম এক্সপিরিয়েন্স কা তারপর 6 বছর স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানায় সিপিএম সরকার নেই সাই কাহাম খুরুমাইয়াকো পুরুক কাহাম বনুমাইয়াকো সিপিএম যেটা খাইকা আবশ্যক যে খাইমাইয়াকো থানা থাঙ্গাকে তাবুনি ম বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব এনালাইজ খাইকানকে কিন্তু জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার IPFT নিব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 সিনি জায়গাও তংনে বদাবো কাহামতে রুল মানা নাই যাতে করে তিনি ত্রিপুরা সারনি চাকরি বাকরি মানো থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটিন স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট কম্পিটিশন নাম তিনি ত্রিপুরা সানি চাকরি নিবাগি কম এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয়েড বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট জায়গা বাতাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাংটিসা নাংনায় যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার দাবুক চলি দङ गा জায়গাও একটা ক্যাবিনেট চুমনা নাংনায় যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনায় তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্লুক সাইদিংনি খরাংটিসা নাংনায় আবার তিনি সাতাই কেন বহাবো ছায়া আংকে হয়তোবা ব ফান্ড চুক yang দङ সাইসুংনি গে বল জায়গাও গুবুন বিরোধীরনি ফান্ডফানা নাংনায় ইন্টারনালি আবানি অ্যাপ্রুভস যাতে করে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসার মার্ক খাইনায় যে বিজেপি IPFT লেড গভর্নমেন্ট বহাইন চিনি ত্রিপুরা সরনি যত হামপ্রাইনি বাগিনায় যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংতি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংতি বান হন্তু ত্রিপুরা সরন ডেভেলপ খাইনে গাউন বাগিন যে কমগা যে
khorang de bo sipiao nona bagi se bo kisu abo singia abo kok division kok ma sakana bo kintu udishonka separate state bor khorang tisaya apni hindu jakwa khorang tisai tona phataro bo tobe tebe effectively ma khainai ani kongkha the IPFT bo separate state sano Tipra Motha bo separate state sano kaje sini bisun understanding ma tongai Tipra sani cost tin bagai kintu difference way to thangi na kong sakang ke abo ke unfortunate ngai tabu dora kongko kok banglai tam dongma bidan so kok balen kunu kokri phataro kok balen kokri sini bisungo sungte bo phat buskang salawan suginai kebang salon achiginai Depression thangnan bagi se din per party khai honge party songchalai honge er bisinga Bubagra ni sai tu mungo thansan mari ho tabu sungjata thansan man honge odakana Bubagra bo kobogin dongle IPFT so phajiri tebo sini andolon che movement no agitation te bo strong ma khalene Delhi sarkar te pressure ma khane khalai sini mantai sokene sung achievement no khane ba manane bagine sung balke samu khane balke fight khane o daga te sung bkhao kaisao khainai sung tabu human dorkar samu khane dorkar sir tai kaise question political ni sukili dengkha saimaliya Tipra Mothani phajing no ya si surja kabangma puru jati ro Tipra Motharok no kebengoi tongnoi promote BJP ni MLA khorangti samani buru rok bahaino tabo buru rok bahaino government ni kok ba broni batha bai khai porna ni government ni security nanan bage assembly khorangti khai tongmani yagulo tabo buru jati rok Tipra Mothan phajing ya si surja opposition brok no kebeng awaka ki tamo 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न स्थानी में या तब ब्रू ने हाई कॉक आते पीछे और तमो रिपोर्ट अब very unfortunate सिंग विषय में different नि थांगे बेलाइचनो सिंग खाखम सिंग दाबरमा फान सिंग कोलाई हंतुं सिंग रियांग हंतुं बा ब्रू जमातिया हंतुं मुरासिंग हंतुं रुपिनी हंतुं कोलाई हंतुं नवाटिया हंतुं Tipra senior huntung sung joto no kok boro no kok sini kanung sumung ekdom kichi dialect ba title onusare kichi different system cheveri boro kabu kan boro abu sung chebu dinai khaimanja gatamu sini bro riang mero sini riang bisungo sini bro baro ki hala 19 ta jonojati bisungo boro khopse boro ni kok thai boro ni pronunciation moto sini Debbarma ro bahina angdabo Debbarma sin Komolpur by sin Southern Cock Filably, Quine Kita Cock Filably. Get Riang Bishingo, Bruce in a Bishingo Hano, not by South of Senior Bishingo, Bone is a dialect, kichi differences to Nugo, Evans and Simon. You got all Dago Kitchen in the night. Singing Brufana in South in Bru by non in Bru, Milia to Alaka Cock San and tonight, but Cock Alaka and tonight. But in Debbarma of Huntanai, the Komolpurni. Dialect alaga southern dialect nor by sing alaga ni sing tonight or small issue to nai sing dialect difference by sing kok alaga ke sing salai tonight ba sing salai tonight tabu Debbarma no kitingi nai sing tonight Debbarma kok sing to kok borok ni sing tonight abu to saya writing ya bo sini sing to tell me which is sing kok borok sing ma to nai that dialect that the region of Tongo not Tongtung abono chun abono chef khanen bagane abono preserve khanen bagane abono naithoke tonan bage abo ar culture ma khane a practice ma khane abo demolish ta khedi kole ni kokno kole ma ton nai kintu overall sung unification thing mang nai uniform mang nai amo ki prasani kogo jota milino chung ma tong nai om bisingo jong jota no kok borok sanai ni chung ma bosine kole roki hintenai kole kok rin hintenai tomatia kok sin kok borok ge hanjene chen the joto no tabuk jeta the sense tine sini bom gonang promote da forma kok ti sega bak kabunga borok sentiment ka abo no sing respect ya sentiment abo ne against ang thana ni ko ge kini sung kok ma sari pine dego to abo resolve ye go sini singo kiso kok ate kya intellectual ma sunai jara basavit jara language and samai literature no thing na exercise kana software kana hai boron thane ang অনুরোধ tongai sini singo faidi
kaisa council ma khene development ba kene kok no kok thanta khene basano jeon wanjui bosong অর্থাৎ বাংলা আজাদি রিলিজিয়ন পয়েন্ট বড় আলাদা তঙ্গ বড় কাইসা মুসলিম তঙ্গ কাইসা হিন্দু তঙ্গ বড় সংখ্যা বনি বিসঙ্গ বাংলা খ্রিস্টান হয় তঙ্গ বুদ্ধিস্ট নাই তঙ্গ বাংলা কক থানে বিসঙ্গ বাংলা জাতিনি বিসঙ্গ abongka dai angko tamonai nini basa tamonai nini religion থেকে ব কনভার্টিং থামনি যেন হাইপন বনি বাসা তো অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বা এনি নোয়াখালী নি মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা তো কিন্তু তার বড় বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত হই নাই মনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সিং জগত কক সাথে নি বড় গাবো আবন ইউজ খাইতো কিন্তু মো সেই ব্যাপারে আছে তো একটা ইউনিফর্ম ফাইনান্স নি বিসঙ্গ তিনি রিয়াং দেববর্মা জমইতিয়া নিনি যে কক বড় ছানে রুপিনি কলয় নোয়াটিয়া ত্রিপুরা ও মুরাসিং ও মিলুই সিং আইসা আতুকুই ও ব্যাপারও একটা লামা রামলাইনে जों কক বাচ্চা কক থানতে মানলাইতে অবংকা দাও টাইম সময় শুনো ও কক সাইতো তিন বরং গোনাं এমএলএ প্রমোদ রিয়াংনো আং সম্মানবিনি সেন্টিমেন্ট ব সাইতুনি সেন্টিমেন্ট या অনেক বড় দङ বুদ্ধিজীবীনি বিসঙ্গ বাহা জায়গা দङ মান ফাইদি অল ইন্টেলেকচুয়া গ্রুপ অফ তেসা ওয়ান সবে রিভিউ খাই রিউপেন খাই ওয়ান সমানে রিউপেন খাই बाइक जों काइसा जायगा थां माने वान सकमा काइसाव थाङो माने चिनि अ तिप्रासा हाइन जों बार्थ एक्सटेंशन कमाय थांनो सानाय दंहा हा दिनै नों बोरै आं हनै ननि कक बाय चिनि कक मिलिया चिनि दाबरमा रगले हनै जों दाबरमानि आलादा खालायगोन के कलेरो बो चिनि दफानि बरक गया बो जमा जाबो चिनि दफानि बरक गया हनै जों सालायनाय कक मालाय थांगा के अ दातनि बासा बियान थांनाय अ दातनि बासा बा कमाय थांनाय चिनि बिसिङाव जों दाउ दं करबं এই যে করবং তিনি চম্পনগর জানান তো আ করবং কক সানের সিকরিন থাকা আমাই সাথে না ক তোকে সে মমদি কেন খা বাক্সকে হিঙ্গে আনকে ওয়ানসক মানে খা বাক্সা হিঙ্গে আনকে তিনি কো কমাই জানে আবন বগেনে 10 1 সুবিনে অনেক অ্যাডভান্স 100 বছর 150 বছর থেকে কাঙ্গন 1 সুবিনে বড় নে বাসনা বড় সেটাল থাকে এক জায়গা ফাইসো পেলে কে সিং তাবো জরাবো অ জরাবো তুমি ওয়ানসক লাইনে তুমি দেশে খা বাক্সাকে ওয়ানসক লাইনে একটা सेमिनार हो वर्कशॉप हो और जगह खा बात संगे थान तक रिजोल्यूशन नानी और जोरा फाइसो भाई हम भाई तुमका हां सवाजन फाइगे ये तो खाई छोड़ गले सब त्रिपुरा हास्टियो टिप्रा मोथा प्लेनारि सेशन थाइमोन यागुलो न बुबाग्रा प्रेस मिट थाइबो साखा जाय चेयरमैन पद याकार कहने थिनांगो टिप्रा मोथानि नाहार मंतामो सामुन बागै चेयरमैन पद याकारै बुबाग्रा दायित्व न नाया नाहार मंतामो बेलेकन हामबाय जरानि न्यूज न दिनिमो फुंकसां जरावो न कगलाम सलायना बागै थामाना बागै नाय যে কক নংসুকা ও কক বেলাইখানো তাবো ন জরাবো হট কেক নংখাকা তিনি বড়লে থানিব বড়র বেলাইখানো কনফিউশন কা যে বুবুগ্রানি ডিসিশন ন রুবিনাই অর্থাৎ বুবুগ্রানি যে কগলাম সামনি যাগুলো যে ব ইব্রামথনি চেয়ারম্যান নি পদ থেকে বা পোস্ট থেকে ব নকরি থাংমানি বা ব আরনি তামনায় पटनी याकरी थांगमानी ओ अनाउंसमेंट तीने बड़ो बेलेखनो कन्फ्यूजन दं कन्फ्यूजन तंनानि से कगिया बुबुग्रा साइ साइनो कक साका जों मा वानसुक जाय इब्रामथानि जे नाइसिंमु থেকে बुबुग्रा एबा दल जों जतनो पालखेनो जों वानसुक लायो जे तिनि सानमुं जे नाहारमुंका ग्रेटर प्रॉब्लम एवं सेपारेट स्टेट अब जों मानसिक पर्यन्त म सभा तो दंनाय न कारण म चबा खाइमानि जों जतन साइमन जे चिनि बरनि एक्जिस्टेंटे सार्भाइवल आइके चिनि हा एन्टायर बा होल स्टेट से चिनि त्रिपुरा राज्यनि राजा राजत्व बै शासन खाइमानि हा किन्तु जों लामाताइ क्रै चिनि बरनि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज सार्भाइवल ऑल राउंड डेवलपमेंट कखन हंदी चिनि एक्जिस्टेंस बा सार्भाइवल नि कक तो तेबो नांकुकमानि कक आ एक्जिस्टेंट सार्वाइवल तंगासे ऑल राउंड डेवलपमेंट उठाई बननाय आबोनो किथिंगिनो जों वानसुबिनो काहामके वानसुबि
যে separate state abo जों साना नांसने abo मायासा তিনি বড় जों गुबुन जाति हाय गुबुन बंश हाय जों खरक हिसाबै दंनानै बा जों गोथां दंनानै मसंसारो abo tai lama kore गाबोननि चबा तो चलिनि दङ केताव प्लेनारि वर्क गिदिंनि बुबुग्रा साखा जे आं आफसत त्रिपुरा मथनि चेयारमेन नि सेक्रेटारि वे थांनाय आर पार्टिओ नि नखरि थांनानै कगया पार्टिओ ब दंनाय कारण ब कायसा नायो जे एक्सपेरिमेंटल बिनि बा बिनि एक्सपीरियंस इन सब किछु वान्स विन दाव ब जे प्लेनारि सेशन नि पार्टी कन्स्टिट्यूशन जे दंमोन आबो ब सार्कुलेट लायके डिस्ट्रीब्यूट लायके तिनी पब्लिक नि थानी ब मीडिया रन बस कामनो खलाके कारो स्पेशली आरो मेंशन खायजक दङ जे कन्स्टिट्यूशन ताय चेयरमैन पोस्ट नारगलियाबो गाबोननि कौंका तिनी सीनियर मोस्ट बिगर अंकल बखरचा डेडिकेटेड बरो लॉन्ग टाइम्स बो स्ट्रगल खायके तिनी बरोनि एक्जिस्टेंस नि बागिनाय के बो कायसा बयस दंफाना और बुबुग्रा सेंस दङ जे आं जेहेतु पार्टी नि पार्ट एंड पार्सनल दङ একটা ওয়ারিয়র হিসেবে দङ अब स्पेसिफिक ब क्लियरली न ब मेंशन खायके जे प्रेस कॉन्फ्रेंस बो सागाबो ताय प्लेनारि सेशन बो सागा जे आं पार्टी नि वन ऑफ दी वर्कर्स बा वारियर हिसेबे दंनाय गब कतर बेलाय एखाने बिनि जे डिसिशन और डिसिशन नानानै अब बेलाय एखाने कुतु साधारण बरनि पक्षे अब सम्भव या बंगिन अब सम्भव आं बिनि डिसिशन न जों डेफिनेटली जों साधुबाद बा जों बनो सेल्यूट मारो थायसे একটা पार्टी न ब स्नामका बनो फाउंडार किन्तु फाउंडार हनकानो ब ते खायसे बरक न ब टप रैंक तनिनाय सिनि बरनि दफाने बागै जे जबा खायथों आबो बनाय जेबा ब सब समयनो पार्टीनि सुदिनोबो थांनाय दुरदिनोबो थांनाय जरा काहामो थांनाय जरा हायमो थांनाय ऑल निनि राउंड टाइम 24/7 बचिनि पार्टीओ थांनाय दफान हामपेन बागै म त्रिपुरा मथनि क्रपसा ब निनि बुबुग्रा हिसाबैनो ब थांनाय गाबोन बागै आरो कोनो लोकर कन्फ्यूज थांदि कारण ब चिनि लगी थांनाय जेमन ब एग्जांपल बरखा जे विभिन्न राजनीतिक दल नि कोनो ब खुसाई थाखा जे राहुल गांधी सोनिया गांधी बदाव कांग्रेस नि प्रेसिडेंट जाबाय एखोनो ब दल नि क्रपसा पायोनियर ब पट फाइंडार हिसाबै दलनि सब समयनो जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बागै जों मा थांनाय कि बिजर आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो ब दलनि कोनो लीडर्स नि एबा ब थांगि डिसिशन नाय मानया आन बागै कोनो कन्फ्यूज थांदि बुबुग्रा क्लियरली डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरे आं थांगिया अक नतुइने जों ताय कोनो कन्फ्यूजन नि कप गैसा आबोनि बागै खाजिने ताफोरा बुखरो नर कन्फ्यूज थांदि कपनका जों दाबो थांसाके दंनानै जरासे जों उनिदि दंनानै जरासे गमा बरक मतिनै बुखा बायो बुखा अंको आति उंलाय किन्तु जों नुबि मानो दाबो शुधु कांग्रेस नि कप सिमि जों सायाबले गमा पार्टी बो दंब्ले 12 वर्ष बो दङ काजै जों सबसे चिनि इम्पोर्टेंट थिंग खाजे आसल कप खाताबो जों पालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो चिनि माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया दङ आरो जोंते कामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बरबाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी कप जों बुखबाय सावनबन बुखाबाय जों गाहामके थानसानि मारियो तंगने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगि चेष्टा माननाय आरो पार्टी गताल कुसिनि दल चिनि मथा जे बुबुग्रानि लीडरशिप बुबुग्रानि नेतृत्व बिनेत्रि दुमंबाय जे सामुहुम दाबु खाय दङ अ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजीओ खालाया 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै ब इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड एजुकेटेड बरनिब अ जगाव इनवल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीटी बन हिंदी अ जगाव आईएनपीटी हिंदी अ जगह तिप्रा हिंदी डीएसपी हिंदी जहतन बुबुग्रानी एक नीड ऑफ द आवर जेटा थांसानि समय जे खरां दी बेखे कबका बुबुग्रा आ जराव जतन फाइनाय तिप्रा प्रोग्रेसिव इजने आलायन
आ थानसानि मारिनो रमिनाय तुइनाय न थांनाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन बोतालाइसे इलेक्शन जेहेतु एडीसी डेवलपमेंट बा एडीसी नि काटिन सिचुएशन वो इम्पोर्टेंट कैसे इलेक्शन आ इलेक्शन फाइनाय जनगण सिनी पब्लिक रक सिनी बर रक खाफुर जागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट रुलैनो एडीसी पावर ऑफ फाइलेजो गाबन यागुलो दाबो 2 years completing थामन यागुलो ताकेसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन माखासे जनरल इलेक्शन टू Tipra legislative असा डिस्टेंट इलेक्शन आ जगह बाहायनो जों पावर थांमा एफनो बररक मैंडेटेड रखा जे 13 एमएलए ताबो सिनी सिटिंग एमएलए विधानसभा दङो अ जगानो जों साइबानो प्राउडली जों साइबानो बुबुग्रानि साइट मुंबाइ बुबुग्रानि टिपु मुंबाइ सिनी Tipra मथा ताबो one of the largest opposition party of Tipra कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल तो कांग्रेस दल नोंनि माले और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी सीपीएम 25 years अब आगे 10 years 35 years रूल साइकिया सीपीएम बिनी और ऑपोजिशन नि टेबल आसुफान अब लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी नोंनि मालिया जे रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन नि जे पब्लिक मैंडेट সেই দিক থেকে বুবুগ্রা নিসাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কন তুইনাই বড়নি বুখানো পুইতুসারি হইনাই এই টিপ্রাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রানি তিগুলুনি কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাই সবাই তাবো जों যারা অনেক লিডারশিপ তনেরো जों টেবো অ দলন টেবো স্ট্যান্ডেন খাইনানি অ পার্টিনো টেবো ডিসিপ্লিন খাইনানি अब जों जरा ऑल वारियर्स रो जों मावान सकता डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन सिन बिसिंग अंडरस्टैंडिंग सिन बिसिंग टेबो पॉलिटिक्स जों टेबो मैच्योर अब जों निजिना तोए मा थानाय निजिमा सोलोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि कखनो वानसुबिनाय जों जतन बुखाव जे वानसुबनि थानताना वानसुबमानि आबनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों यापरि मा सेलायजाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसाव Tipra मथाते बुबाग्रानो नाचिक अंकाय बेलेन वानमो सिंसबन सामो Tipra मथास नामाने यागुलो एसेंबली बाहिनो कॉन्टेस्ट बा ब साकनि पार्टी फानो बारो चित्र नालिया ताबो खंगांकाय चेयरमैन पद बाहिनो याकारै साधारण पब्लिक हाइथिं थांसो बा पब्लिक ति दरकार बा पॉलिटिक अरो बनि फोरोंमुंरो बमखाय मा थांदों ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामाने तंगे दला थायो पाबनो ताप थायो आबनो बिनि जे डिसिजन अब आं सागल बिना डिसिजन जों जतन सैल्यूट मारथाय खूब बखा कुवार बखा कटर स्टैंडर्ड जे ब बखाव जे सुलि जे बखाबाय जे ब दंग हामजगि तिदुलि दङ बट बिनि थानाय कोनो इम्पोर्टेन्ट गया आबन जों मा जों दे बिनि थानायगो आबन बागे सोलोंथाय थाङो बिनि थानायगो ब एडिसिओ इलेक्शन अब कम्पिट लाइने एडिसिओ मेंबर का किंतु चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तो बर्न दंना दंमोन बंगिया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा पुसानि बिसिङनो ब प्रक्सानो ब दायित्व दिरु कारण प्रक्सान तो प्रक्सामा आंनाय किंतु बरडक तो दाउ नाय नेका इंडियानि पॉलिटिक्स पा हंदि वर्ल्डनि पॉलिटिक्स पा हंदि अपुस नि बागै से एकमात्र खासिलाय दंलै पोजिशन नि बागै अनेक बरडक गान बागै मतै जे बरम मनेर बररक लिडारशिप तना नांनाय आं नुखाव जागाव इंडिया पॉलिटिक्स प्रक्सा दाबो हयतो जों सोलोंथाय दङ जे सोनिया गांधी 2004 যখন कांग्रेस लेड गवर्नमेंट फाइकिया बाहायनो प्रक्सा ओ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पार्टी बररक बिनि एलाइ पार्टनार बररक सामाने परे बो आबनो एक्सेप्ट खाइलिया तानबो हिंके बिनि बखाव दङ जे आ जागाव अनेक कठोर सेक्रिफाइस खालामो गावनो बुबुग्रानि मन डिसिजन अब खुबै कठोर डिसिजन बखा कठोर बखा कुवार बखा काहाम ओंखांकेनो अमहाय एकटा सेक्रिफाइस खालामो गावनो बागिनो ग्लेरिंग स्टैंड बुबुग्रा सिनि Tiprani पॉलिटिकल चैप्टर जिनि उनिदिनि एकटा खरांग थानसानि खरांग मथानि तिमुंगो बुमुंगो किंतु बुबुग्रा कायसा ग्लेरिंग एग्जाम्पल सेट लगे जे बपुसु कुवार बुखा कुफुर बुखा कटर आबनो सुंतानि बरनो बगासे फुनु
sir yang teh khakra phajingo sungna thangkangkai Tipra Mothani Bubagra chairman pod Yakar Tipra ni khari thangchine ni tobang ma lokorokno comment khayo kok salailayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tuitulu tongmalia kok khanaya discipline kre kaisa ta kaisa kena kining layo om hairokno tobang ma lokorok saitong mane oroni ni phirok mongta motongsa obo ta usini party o ang 100 but 0 yang Simon jaza sini bisingo differences kuri dal kintu abo Bubagra taitu Bubagra naimungo sengma hintai sini bisingo small differences tongi mano abo no 0 tumnan bagi sengma taitu gache gata mone apuke solid 100 bisingo 100% no sini bisingo Tanzani the split Tanzani the sini the mukhang ba sini naimung nising bi sini mukhang ba samungo sengmi punugui mahangke apur ke sini abo 100 mission 100 nai abo sungma sa tu so that individual leadership ro all rank and file grassroots ke top bottom dora abo awa ke want to binai sin bisingo the mutual understanding sin bisingo cohesive relationship sin bisingo political understanding ebong action ada go sung unitarily sung samu khaneni dabu omo belakana high time abo dorkar abo na maintain ma khane sung o maintain khaneni le sining chani se abo tau sin yago se abo ka maintain to dikhlaya hanke thansa kamai khane cha ke thansa kamanani bagi samu khlai gange to Bubagra kale moha Bubagra ban phadi a thansa to ke ko kamunai naragi me yabli thansa khaneni ke ning a jotono lugro boka kaisa beke wan sugi ma chane Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman tong Bubagra Ganga Nagar hundi kila bagman de jeta thayapan Tipra son problem no sol khane nijra khadi ang hinggang kai Tipra son mo thangan baganya diliwo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarna sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo apono অনভাবে রং বেখা খেলাকে চাই ও দুইটা বেখা কাছে রং বেখা খেলাকে বতান বগি গঙ্গানগর কথা থাঙ্গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর কথা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গি অনবরং চিনি বকা তাঙ্গি আরো থাঙ্গিয়া আফ্রিকা সাককাটা বিনি বগি নেগাটি जों आ जागा हाबाके वानसुকি কক সামানিয়া আবু মা বুঝি থাই কারণ বিনি বিসিংর যারা বিনি রঙেন ফাইল দিন লগি যারা ওয়ারিয়ার্স বড় নি সামং বনায়ো যে কারণ সাইসুন বড়ক দাবন নং আং दाबो अरसे टीवी ओ टॉक शो खलाई दं बा जों और इंटरव्यू नाय दं किन्तु सिंह बुखा के सारा तिब्रन गुरी तनि मान बुखा गौरा सुतु तिनो किन्तु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम दंगरा बाय खेला बदुला बाहायनो हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबॉल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नंगो फुटबॉल हे दबा इनके बुबुग्रा साइसुन तो सारा तिब्रन एक सेकेंड बो जेखाने दिल्ली तंगोदै बुखाके सारा तिब्रन गुरी तंगखौनो माय आबले practically मानया गा टीम स्पिरिट आपके मा तंनाय गंगानगर तंनाय गंगानगर बागे वर्क मा छेनाय साब्रुमो तंनाय साब्रुम बागे वर्क मा छेनाय आसुबि तातम पाब्लिक बागे सर्विस खाय पाब्लिक नि बागे सर्विस खायन बागे जों पॉलिटिक्स खायो जों थानसां लायो पाब्लिक नो सम्पूर्ण भाबे गानाव तंनाय पाब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रब्लेम्स दंना बननो पाब्लिक थानि थांगिनाय खानादि मालायदि रिजल्ट थादि समस्या समाधान थादि आबनो सांगान थांतिनि बो अफ थागा आं बगे नरनि सामु नरक थादि ओ जगा बतो अफ साबनो बनो सुनु नुकाबा बो सुदु दिल्ली तंगनि कक साबो सुदु शिलंग तंगनि कक साबो नुकाबा बतो टाइम टू टाइम फाइन सारा तिब्राबो गुरिबले साब्रुमो थांगले बो गन्डासरबो थांगले बो कांचनपुरबो थांगले मिनि खादा सराबो थांगले थाल सराबो थांगले दाम सराबो थांगले बु जागा सिनि बुबुग्रा थांगिया तखबा थांगो किन्तु बिनि लगी जारे टीम तनाय रगना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनि जे रिजल्ट सामगो असाइनमेंट जे मानि तंगनि ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतनो समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कन्सार्न एरिया नि जरा रिप्रेजेंटेटिव रो तेव पब्लिक रिलेशन नो गाहाम के नारकना बगिनाय तेव सामुखनन बगिनाय अकक सना थांतिनि बो अकक नो बेलन निसे जनो सामान
Sir, Tipra soro rangkring tongman jorao taibo rangkri haine sung ma tongo tabo 2023-24 ni budget session no sunai jangkai a jagao 27000 54 crore mane all Tipra ni je budget arun bisingo additional jaka 672 crore angka usuk bai bhagya Tipra soro asu developing ya kelukjak tongon bisingo sitai budget pongkai rijak mani o jagao nini bomahai ma tongjaka ba nini korokno mo emle ni thaimani obo belekshana industries state government is sanani lama kabangma tongo khari thangi kok sanama lama tongo kintu sabka sath sabka vikas sabka bishwas ni kok de sabo जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन निजी कक साबनि बिनि ऑल बिनि सापुटार बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगी 12 वर्ष थांगी कक साबले से कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य ने आनाचे कानाचे थांगी साबले सबका साथ सबका विकास ने ताऊ बरक नि डबल इंजिन सरकार बरो सोलिंग दंगो फर्स्ट 10 year पाइचा अथा 5 years डबल 6 year almost complete na dige thang tongo 10 years in bagi government after 2 terms in bagi boro Tipra tongo at the same nini central tongo okay ei obostha bata winai tabo narono salada je ko sabka vikas ni ko maintain mek lage bro KDC is an important institution 6 schedule under the provision number 244 C okay nindau nai di ADC 6 schedule andaro tabo je parvio tonginai jeta samukhanen baginai ekta elected জনপ্রতিনিধি tongo sei jagao tan bagi asu rangkusha kom sanction ba ninta mone budget naragani kok tongo because in comparison to oro municipal tongo okay all jagao AMC tongo bibhinno jagao panchayat tongo a jaga turna khlake ADC o domdi chini boro 31% population dao chini Tipra sa এর মধ্যে সিংহভাগ না এডিসিনি বিসিংহতম এডিসিনি ফাতর তনাই চিনি বড় কিছু কম এই সেই জায়গাও ত্রিপুরাস্থানীয় উন্নয়ন বাগিনে এডিসিনো ফ্রি হ্যান্ড কাঙ্কে ডেভেলপমেন্ট বাগিনে সিংহনি মাখমো ইয়েস বিজেপি সরকার অর্থাৎ নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদিনি নেতৃত্বে যে এনডিএ গভর্নমেন্ট দङ বড় কুবিনো सबका विकास मेंटेन खायो हाँ एडिसिनो गोबां रां रुहुका डेभलपमेंट खानेन बागिने बरनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट नो बर साम खानेन बागिने बरनि एकेर दङ बरनि ताम होनाय पावर दङ किन्तु हाई इनकम एडिसी जेहेतु और इम्पोर्टेंट कासिम सिचुएशन चिनी Tiprasani हामप्रायन बागै से इंडिया नि प्रोविजन तामने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खाइनाय और प्रोविजन तो और आउट तो जे Tiprasani डेवलपमेंट खानेन बागिनो और 6 नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 149th अमेंडमेंट टू बिना 1984 और बिल पास खाइने तीन Tripura राज्य 6 के तामनि बागिनाय और एडिशन फाइनेंशियली सपरेशन खाइने बा बंधना खाइने तांगी डिप्राइवेशन खाइने तांगी फंड ब्लॉकेट खाइने गावरो इल इंटेंशन दंगो सबका विकास बर मेंटेन खाया बर सुदु पॉलिटिकल और द गवर टॉर्च दैट टायरेनी खाय बर पॉलिटिकली बेबे बर मास्टर टेररिस्ट खाय बर फंड फ्लू खायने बगे फंड रोयानी फंड रिलीज खायनी आरो ने इल इंटेंशन जे बर एक नया तंत्र नाय बर साक्षात नाय पॉलिटिक्स অনন্য জনপ্রতিনিধি যে ম্যান্ডেট পাবলিক ম্যান্ডেট বড় এক বিন্দু বড় রেসপেক্ট দিয়া আপন প্রমাণ থাকে তাকলে নি বাজেট যে এডিশন বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কম আবন বাকি তো ডাইরেক্ট ফান্ড ফক আসা হে কবার গ্রেটার তে ফরগুন ফক আসা ইয়েস অবনো লং টাইম ন হিমানসেন অনেক বছর কা দা 40 ইয়ার্স অলমোস্ট এডিসি মানমানি गोबां गवर्नमेंट नो Tripura राज्य सुनुखा किंतु जो गवर्नमेंट संपूर्ण मल्टी फंड ब्लॉक खाइमेनि सुनुखा आबुनि बागिनो जोंतिनि 6 schedule नि एरिया नो आबा गोबां मा दङ एलाका दा 6 schedule खबजगासिनि बरो आबुनि Tripura मथा ग्रेटर Tripura लैंड आबुनि सकां सुनुखा आइपि दिनबो एडिसी आमदनो तिने ग्रेटर Tripura लैंड मा खाइने अर्थात इंडियन आर्टिकल 2 and 3 नो तो बुझे इसी एक सेपरेट स्टेट मार्क है ना बस स्टेट बुक मार्क है ना ऑफरंग तान बे क्लाइना नांगबा जों छाइमा गाजे जों हागे तंगा ताइ बाति गला गासिनो अबंश अबार कि हाला मिनिस्टर जनजाति गुस्ति
অবতাই সিংসারো বখর পিছাই দং বাংলা তিনি জেনারেশন আফটার জেনারেশন বুঝকাंनि সালো जेबो प्रब्लेम नाहिनि वानसुबिनो जों खरां माथिसाका जे स्टेटहुड दरकार स्टेटहुड साराताइसनि लामादाय क्रिया आवन बगिनो कसारोते केसे कक साबिरु जे डाइरेक्ट फंड निकक मासाका जे नों मेंशन खायमनि डाइरेक्ट फंड रिखां थंगे अ जागाव डाइरेक्ट रां थागेंगे केंद्रनि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो 100 की जों त्रिपुरानि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज दी एजुकेशन नर्सिंग जैसा अब्लिबन खायमनि डेवलपमेंट खायमनि आको बोतों आबो इसनिया आन बै जों आबनो खिबिसे दावके जों मा सानका जे स्टेटहुड डिमांड सेपरेट सर और जागा नता कैसे को आते छबिचा एसेंबली वनो एनसीसी मन यागुलो ताबो मिनिस्टर प्रोफेसर शुक्ला सरन वाटी एसेंबली खुद साखा सीपीआईएम नो जलिमा बाय ब्रोने केबुंग बायसे आईपीएफ तिरो त्रिपुरालेन मा सानानै खुद पवित्र व साखा एसेंबली आंखाना गाबले नुका आबन यागुलो Tipra Mothani Pachung Bahayna Kisa Borora Dowdung Songo, Tipra Mothaka ki BJP no Kirma by the Greater Prevalence and automatically question are they peke. All Zagon in Kiro Muntamotong, sir. Of Beparo Ani Shromo Obono, while any control Karon Solar Pote, separate state Nibagi Boro struggles like IPFT separate state 2009 is in Borok Frankiso. On a Borok Abru, Kavango Borok separate state not other. কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরণি 25 বছর সরকার কিন্তু শরীরে রক্ষা কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড মায়াকো যে ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি সে রো রিমানো হাইতে রিউয়া রিমানো जहां टाउन বাইকে এট প্রেজেন্ট বরংকা গভর্নমেন্ট তো উপর স্ট্র্যাটেজিক্যালি বড় অংশ কাছে বিজেপি যেহেতু 12 বছর সরকার দङ কারণ চিনি অ সেপারেট স্টেট তো বাংলাদেশ পাকিস্তান চায়না আমেরিকা কে রিমায়া ফুল 12 বছর সরকার যে তংনায় পাওয়ারফুল পার্টি বনো রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা যারা অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন যাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট ক্লাইমে আসা তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাকা আঙ্কে বিষয় মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বড় রিমানো আপনি একটা বন খাবির সঙ্গে কামানি তখন গাবর দিনে এনসি দেবরাম মেবর কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবং কাসিনি দাবো এংগ্রি স্টাইল সিনি বখা বিসিং তামনি জলিমানি বা সিনি বখা বিসিং হার্ড মানি আবো দাবু সিং যত ত্রিপুরা কারণ বখা বিসিং হার্ড যা তামনি বগি তাবু জরা রিয়া তে নিশ্চয় তাবু জরাবো আইপিএফটি রক 9টা বাস কা থাংনায় 8টা বাস কা ইজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো পনি দল যে পোলারাইজেশন নঙ্গিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরায় যাব আবো ন কিটিমিনো বড় রক বখা বাই নাই তিনি ত্রিপুরা মতান্তি উকা বড় রক থ্রু গ্রাজুয়ালি বনি যে সাপোর্টারো অনদিকে ও টার্ন কা বুবগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতাও কারণ ওই চিন খরাংডা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রক্সি ডিউইডা মিনিস্টার কা যে শুক্লা চরণ ওয়াটিয়া দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব প্রক্সনো ইলেক্টেড কা প্রক্সন মিনিস্টার মাকা যেহেতু বড় পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি বুঝি মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কখনাকে তাদের কম মাফিও কিন্তু কক্টু গুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র অতিপ্রাণ রুল খাই অতিপ্রাণ রুল খেমানি সময় সিপিএম সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট নো তুলনা খাইছে যেভাবে স্কোপ মাঙ্কা যেভাবে চান্স মাঙ্কা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা জন্য ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার তমনি জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 2.0 কামকে মান নিয়েছেন স্কুল কাম করি এই যে কগ্ন ওয়ানসুবিনো যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসুকা আ কগ্ন মিন খায় থাং তিনি বলিব অ্যাসেম্বলিও সাকানা যে সিপিএম সরকার নর নাখা সিপিএম নদিনে থেকে সরকার তো খাঙ্গা থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড সবকা সাহেব সবকা বিকাশ দাওলিন দিনি সরকার কিন্তু শুনতাম এক্সপিরিয়েন্স না তারপর 6 বছর ওই স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় থানায় সিপিএম সরকার নেই সাই কাহাম খুলুম মানে
bubi ko kaham bunung maya ko CPM jata khlai ka absu ko khlai maya ko sama thanga ke tabuni mo BJP সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খেলায় সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তবও অ্যানালাইজ খাইকানকে কিন্তু অ জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার IPFT নিব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরাসানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 नि सिनी आ জায়গাও তংনে বদাবো কাহামকে রুল মানা নাই যাতে করে সিনি ত্রিপুরাসারনি চাকরি বাকরি মানা থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটিন স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট নিকম কিসানো সিনি ত্রিপুরাসানি চাকরি নিবাগি কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয়েড হ্যাঁ বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট অ জায়গা বাতাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাংটিসা নাংনাই যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবো চলি দङ গা জায়গাও একটা ক্যাবিনেট তো তুমনা নাংনাই যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনাই তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্লুক সাইদিংনি খরাংটিসা নাংনাই আবল বিনি সাতাই কেন বাবো ছায়া আংকে হয়তোবা ব ফান্ড চুকিয়াং দङ সাইসুংনি হ্যাঁ গে বল জায়গাও গুবুন বিরোধীরনি ফান্ডবানা নাংনা ইন্টারনালি আবানি অ্যাপ্রুভস যাতে করে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসার মার্ক খাইনাই যে বিজেপি IPFT লেড গভর্নমেন্ট বহাইনো সিনি ত্রিপুরাসরনি যত হামপ্রাইনি বাগিনাই যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংতি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংতি বান হন্তু ত্রিপুরাসরন ডেভেলপ খাইনাই গাউন বাগিনো যে কমগা যে খরাং দে ব সিপিও ননা বাগিসে ব কিছু আবো সিংয়া আবো কক বিসিংও কক মাস থাকানাবো কিন্তু উদ্দেশ্যঙ্কা সেপারেট স্টেট বড় খরাংটি সাইয়া আপনি হিন্দু যখন খরাংটি সাই তোমরা ভাতরব তবে টেব এফেক্টিভলি মা খাইনাই আনি কমখা যে IPFT বো সেপারেট স্টেট সানো ত্রিপুরা মথা বো সেপারেট স্টেট সানো কাজে সিনি বিসুং আন্ডারস্ট্যান্ডিং মা তংনাই ত্রিপুরা সানি কস্ট তিন বাগৈ কিন্তু ডিফারেন্স ওয়েটা থাঙ্গিনাই কক সাকাংকে আবো কে আনফরচুনেট নাই তাগু জোড়া কংক কক বাংলাই তাম দংমা বিধানসভা কক বানান কোনো কক রে ভাতরব কক বানান কক রে सिनि बिसिङाव जों तेबो बोसखां सालावान सुगिनाय गोबां सालान आसिगिनाय ত্রিপুরাসানি थांनानैबो जों पार्टी खाय हुंगे पार्टी संसलाय हुंगे एर बिसिङाव बुबुग्रानि साइतु मुंगो थानसानि मारियो दाबो जों जता थानसां मान हुंगे अजगन बुबुग्राबो गबोइन दंले IPFT सह फाइजिदि तेबो सिनि आन्दोलन আছে মুভমেন্ট এজিটেশন তেबो स्ट्रंग मा खालायनाय दिल्ली सरकार ते प्रेसार मा खालायनाय खालायनाय सिनि मानताय सकेने जों एचिभमेन्ट खायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामु खायनाय बालके फाइट खायनाय अ जागाजों जों बखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सिमेन्ट दरकार सामु खायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकली सुकिले दंखा साइमालिया तिप्रा मथानि फासिंनो या हिसुरजा गोबांमा बुरु जाति रक तिप्रा मथारकनो केबेङै दङनै प्रमोट BJP नि MLA खरांथि सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्टनि कक बा ब्रनि बाथा बायथाय फरनानि गभर्नमेन्टनि सिक्रिटि नानान बागे एसेम्बली खरांथि सायतोमोन यागुलो ताबो बुरु जाति रक तिप्रा मथान फासिं या हिसुरजा अपोजिशन ब्रकनो केबेङ अबका कि तमो 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न स्थानी में या तब ब्रो ने हाई को आते थी पिका और समरी अब वेरी अनफॉर्चुनेट सिंग विषय में डिफरेंस नि थांगे बेलेक्शनो सिनि खाथाम जों दाबरमा फान जों कलाय हंतुं जों रियां हंतुं बा ब्रु जमातिया हंतुं मुरासिं हंतुं रुपिनि हंतुं कलाय हंतुं नवाटिया हंतुं त्रिपुरा सिनियर हंतुं जों जतनो कक बरनो कक जोंनि कानुं सुमुं एकदम किसी डायलेक्ट बा टाइटल अनुसार किसी डिफरेंसेस दं जेबो बरक अब कान बरक अब जों केबो दिनाय खायमोन जा गताव सिनि ब्रु रियां नेरो सिनि रियां बिसंगो सिनि ब्रु बारो कि हाला 19टा जनजाति बिसंगो बरक खस बरनि ककथाय बरनि प्रोनाउन्सिएशन मतो सिनि देबरमा रक बाहायना आं दाबो देबरमा जों कमलपुर बाय सिनि सदननि कक फेलेबलि खयनि किता कक फेलेबलि ओके रियांनि बिसंगो ब्रु सिनाय बिसंगो बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसंगो बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एवं जों साइमन ओके अ जागाव कि जों होनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथनि ब्रु बाय नॉर्थनि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नांसिनाय बा कक आलागा खायसन होनांसिनाय बा जों देबरमा रक होनजनाय जे कमलपुरनि डायलेक्ट आलागा सदन आलागा नरक बाय जों आलागानि जों होनजनाय अ स्मॉल
isu tu ini sentini dialect difference by sengkok ala kake seng salai cenai ba seng salai cenai tabu Debbarma no kitingin ai seng huncenai Debbarma kok simi kok borok ni seng sajenai abu tu saya writing ya bos ini seng total mili uche seng kok borok seng matu bunai that dialect that the region of tongo not tong abu no seng abu no shape khanen bagenai abu no preserve khanen bagenai abu no naithoke tonan bage abu ar culture ma khanai abu practice ma khanai abu demolish ta khedi abu demolish ta khedi koleni kokno kolen ma ton nai kintu overall seng unification seng mang nai uniform mang nai amo Tipra sani kogo jota milino seng ma tong nai om bisingo jong jotono kok borok sanai ni seng ma bose nai kole rokki hinjenai kole kok rin hinjenai domate kok sin kok borok hanjenai chen jotono tabuk jeta je sense tine sini bom gonang promote Debbarma kok ti segaba kabunga borok sentiment ka abo no sing respect ya sentiment abo ne against ang thanani ko ge kini sung kok ma saripi nai dego to abo resolve niya gosini singo kiso kok ase kya intellectual ma sunai jara basavit jara language and samai literature no tin nai exercise khana chorcha khaina hai boron thane ang anurut tongai chini bisingo phaidi kaisa council ma khane development bagine kok no kok thanta khane basan no deono wanjui gosong otat bangla azadi religion point borla alaga tongo boro kaisa muslim tongo kaisa hindu tongo boro songka boni bisingo ba christian hai tongo buddhist nai tongo bangla kok thane bisingo bangla jati bisingo abong ka dai angko tamonai nini basa tamonai nini religion theke bo converting thangmani jana haibona boni basa to অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বা এমনি নোয়াখালী নি মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা তো কিন্তু তারপরে বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো এক মদমি নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সিং জগত কক সাথে নি বড় গাবো আবনো ইউজ খাইত কিন্তু মো সেই ভাবে না স্যার তো একটা ইউনিফর্ম ফাইনান্স নি বিসঙ্গ তিনি রিয়াং Debbarma জময়তিয়া নিনি যে কক বড় ছানে রুপিনি কলয় নোয়াটিয়া ত্রিপুরা ও মুরাসিং ও মিলুই সিং আছে আতুকুই ও ব্যবহার একটা লামা রামলাইনে जों কক বাচ্চা কক থানতে মানলাই তাই অবংকা দাও টাইম সময় শুনো ও কক সাইতো তিন বরং গোনাং এমএলএ প্রমোদ রিয়াংনো আং সম্মান রবিনি সেন্টিমেন্ট ও সাইজুনি সেন্টিমেন্ট ইয়া অনেক বড় দङ বুদ্ধিজীবী বিসঙ্গ বাহা জায়গা দङ মান ফাইদি অল ইন্টেলেকচুয়া গ্রুপ অফ তেসা ওয়ান্স অফ দি রিভিউ খাই রিউপেন খাই ওয়ান্স অফ মানে রিউপেন খাই बाइक जों कायसा जागा थां मानाय वानसकमा कायसा थाङो मानाय चिनि अ तिप्रासा हाइन जों बार्ड एक्सटिंक्शन कमाय थांनो सनाय दंखा चिनि नों बोरै आं हनै ननि कक बाय चिनि कक मिलिया चिनि Debbarma रगले हनै जों Debbarma नि आलादा खालायगोन के कलेर बो चिनि दफानि बरक गया बो जमा जागो चिनि दफानि बरक गया हनै जों सालायनाय कक मानाय थांगा के अ जातनि बासा बियां थांनाय अ जातनि बासा बा कमाय थांनाय चिनि बिसिङाव जों दाउ दं करबं এই যে করবং চিনি চম্পনগর জানান তো আর করবং কক সানে রক্ষিকরি থাকা আমায় সাথে না ক তোকে সে মমদি কেন খা বাক্সকে হিঙ্গে আনকে ওয়ানসক মানে খা বাক্সা হিঙ্গে আনকে চিনি কো কমাই জানে আবন বগেনে 10 ওয়ানসক মানে অনেক অ্যাডভান্স 100 বছর 150 বছর কাঙ্গনো ওয়ানসক মানে বড় বাসনা বড় সেটাল থাকে এক জায়গা ফাইসো পেলে কে जों তাবো জরাবো অজরাবো जों ওয়ানসক লাইনে जों দেশে খা বাক্সাকে ওয়ানসক লাইনে একটা सेमिनार हो वर्कशॉप हो और जगह खा बात संगे थांग तक रिजोल्यूशन नानी और जोरा फाइसो भाई हम भाई तुमका हाँ साधन फाइगे तो कहीं छोड़ा को चले सब Tipra हास्टियो Tipra मोथा plenary session खाइमन या गुलो न Bubagra press meet खाइ तो Sakha जाय chairman port Yakar kahne sinango Tipra Mothani nahar mungtamo tamun bagri chairman port Yakar rei Bubagra daitto no naya nahar mungtamo belakan hambai jorane news no tinimo pungkatang jorawo no koglam selaina bagai samana bagai nai যে কক নংসুকা ও কক বেলাইখানো তাবো নিমো জরাবো হট কেক নংখানকা তিনি বড় লেখানিব
boror belekan confusion ka je bubugrani decision no ruginai otar bubugrani je koglam samani yagolo je bo Tipra Mothani chairman ni pod theke ba post theke bo nokori thangmani ba bo arani tamonai pod ni yakari thangmani o announcement no tine boror belekan confusion confusion tongnani che kogya bubugra sai no kok saka sungma wan suktai Tipra Mothani de naising theke bubugra eba dol sungjotna palkheno sung wan suklayo je tini sanmung de naharmung ka greater problem ebong separate state obo sung mansak poyonto mo soba to tongnai no karon mo choba khlaimani sung jotono saimono je tini borone existent e survival aike tini ha entire ba whole state se tini Tipra rajyoni raja to be shason khlai temene ha kintu sung lamatai kre tini borokni socio-economic linguistic survival all round development ni kokon hundi tini existence ba survival ni kok to tebo nangkuk mani kok ga ar existence survival tongka se all round development usai manai abone kitingi ne sung wan subi na kaham ke wan subi je separate state abo sung sana nangtene abo maya sak tini borok sung kubun jati hai kubun bongsho hai sung khorokti sabi tongna ni ba sung kesang tong nemo sung charo abo te lama kare gaboni choba to cholini tongo ketau plenary wo kitingi ne bubugra thaka je ang apto Tipra Mothani chairman ni teke sori ui thangnai ar party ni nokori thangnai kogya party bo tongnai karon bo kaisa nayo je experimental bini ba bini experience ndi sob bisu wan subi na dau bo je plenary session no sini party constitution je tongmani abo bo circulate like distribute like sini public ni thani bo media on bus kamono like karo especially aro mention khajak to je constitution o tai chairman post naragli abo kaboni kong ka sini senior most bigger uncle bo krokcha dedicated borok long times bo struggle like sini borone existence ni bagine ke bo kaisa boys tongkana aro bubugra sense to je ang jehetu party ni part and parcel tongo একটা ওয়ারিয়র হিসেবে তঙ্গ আবার স্পেসিফিক ক্লিয়ারলি নব মেনশন থাকাতে প্রেস কনফারেন্সও থাকাবো তাই প্লেনারি সেশনও থাকাতে আং পার্টিনি ওয়ান অফ দি ওয়ার্কার্স বা ওয়ারিয়র হিসেবে তংনাই গব কত বেলা এখানে বিনি যে ডিসিশন ও ডিসিশন না নেই আবার বেলা এখানে কুতু সাধারণ বড়নি পক্ষে আবার সম্ভব ইয়া বঙ্গিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না ডেফিনেটলি সাধুবাদ বা বন সেলুট মারো খাইছে একটা পার্টি নব শ্রামকা বন ফাউন্ডার কিন্তু ফাউন্ডার হনকনো বতে খাইছে বরক নব টপ র্যাঙ্গ তনি নাই সিনি বরনি দফনে বাগৈ যে চবা খাইতুং আবো বনাই কিয়াবা ব সব সময় পার্টিনি সুদিনব তনাই দুর্দিনব তনাই চরা কাহাম তনাই চরা হাইম তনাই অল নিনি রাউন্ড টাইম 24/7 Botini party was on night of Hampen Buggy, more Tipra Mothani, Cropsa, Bot, Nini Bubagra Hisaban about Tongai. Government Buggy or Kuno, Lukuro confused Tangi, Karan Botini Logitonajamon by example Burukaze, Winner Asentic Dol Nikono Kusai Sakha. The Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Bodau, Congress President. I don't know about Dolni, Cropsa, Pioneer, Pot Finder. হিসাবে দলনি সব সময়নো जों बिनि थानिन जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिन जों सला परामर्श खायनाय बागै जों मा थांनाय बिजार आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो ब दलनि कुनो लीडर तोनि एबा ब थांगि डिसिजन नाय मानगे आन बागै कुनो कन्फ्यूजन दि बुबुग्रा क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरे आं थांगिया अक नतुइने जों जाय कुनो कन्फ्यूजन नि कप करिसा आबनि बागै खाजिने ताफोरा बुखरो नर कन्फ्यूजन दि कौनका जों दाबो थांसाके तंनानै जरासे जों उरिदि तंनानै जरासे अबंगा बरक मतिनै बुखाबायो बुखांको आति उंलाय किन्तु जों नुबि मानो दाबो शुधु कांग्रेस नि कक सिमि जों सायाबले गोबां पार्टी बो दंब्ले 12 वर्ष बो दङ काजै जों सबसे चिनि इम्पोर्टेन्ट थिंग खाजे
asal kok ngha tabu sing pal ke tonginai discipline party no je area o sini mata specific কতগুলো area tongo aro sungke kahbo sung tai to aro sung bahake boro bai kaham manner khainai bahake public relation naraknai karena politics unity ni kok sung bukhbai shaun bano bukhabai sung kaham ke thansani mario tongine sung a samuno sung successful kanen bogi chesta manai ano party ketal ko sini dol sini motha je bubugrani leadership of bubugrani netitwo bini ti dumong bai je samuhung dom klai tongo o jorabo sung phai mano ba sai mano je bubugra 2019 ফাইনাই ব এনজিও খলাইয়া 2021 ফাইনাই ব অল পলিটিক্যাল পার্টি বিভিন্ন ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল পার্টি ন থানসানি বাগি ব ইনিশিয়েটিভ থাকা ইয়াং স্টার ইয়াং ব্লাড এসোসিয়েটেড বড় নিব ও জায়গাও ইনভলভমেন্টে পার্টিসিপেশন নুখা তাই বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি যারা এনসিপি বান হিন্দি ও জায়গাও আইএনপিটি হিন্দি ও জায়গা ত্রিপুরা হিন্দি ডিএসপি হিন্দি যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং দুই বেখে কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনে ত্রিপুরা প্রগ্রেসিভ এজনে আলেন আ থানসানি মারিন রমিনাই তুইনাই ন থাংনাই এডিসি ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন বোতালাইছে ইলেকশন যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট বা এডিসি নিকাস ইনস্টিটিউশন খুব ইম্পর্টেন্ট কাছে ইলেকশন আ ইলেকশন ফাইনাই জনগণ চিনি পাবলিক রক চিনি বড় রক খা ফুরজাগিনাই বুবুগ্রা ন পুতু খাইনাই থানসা ন পুতু খাইনাই যতন বুট রুলেন এডিসিও পাওয়ার অফ ফেলে যাও গাবন ইয়াগুলো তাবো 2 ইয়ার্স কমপ্লিটিং থামন ইয়াগুলো থেকে ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন মাকা যায় জেনারেল ইলেকশন টু ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ ইলেকশন অর্থাৎ স্টেট ইলেকশন আ জায়গা বাহিনো जों पावर थांबाय एखनो बड़ मैंडेटेड रेखा जे 13 एमएलए ताबो सिटिंग एमएलए विधानसभा दङ जों अ जागानो जों साइबानो प्राउडली जों साइबानो बुबुग्रानि साइट मुंबाइ बुबुग्रानि ति मुंबाइ चिनि त्रिपुरा मथा ताबो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ त्रिपुरा कारण अनेक बड़ बड़ राजनीतिक दल दङ कांग्रेस दल उनि माले आरो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी CPM 25 years abon age 10 years 35 years rule saja CPM bini oro opposition ni table asufana bo largest opposition party in Himalaya they recently concluded general election is a public mandate সেই দিক থেকে বুবুগ্রা নিসাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুই নেই বড় নিবুখানো পুতুসারি হই নাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে जों হনিমানো যে বুবুগ্রানি তিগুলুনি কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো কই গতাবো जों যারা অনেক লিডারশিপ তনের जों টেবো অ দলন টেবো স্ট্যান্ডেন খাইনানি অ পার্টিনো টেবো ডিসিপ্লিন খাইনানি আবো जों যারা অল ওয়ারিয়ার্স रो जों মাওয়ান চোটাই ডিসিপ্লিন টেবো কোহেসিভ রিলেশন সিন বিসিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং সিন বিসিং টেবো পলিটিক্স जों टेबो मेच्योर आबो जों निजिना तो मा थायनाय निजिमा सोलोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि कखनो वानसुबिनाय जों जतनो बुखाव जे वानसुबनि थानताना वानसुब माने आबोनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याप्रिमा सेलाय जाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसावति प्रमोथाते बुबाग्रानो नासिक अंकाय बेलेन वानमो सिंसबोन सामं कि प्रमोथस नामाने यागुलो एसेम्बली बाहायनो कन्टेस्ट बा साकनि पार्टी फानो आरो सिटरना लैया दाबो खंगांखाय चेयरमैन पद बाहायनो याकारै साधारण पाब्लिक हाइजिंग थांसो बा पाब्लिक नि दरकार बा पलिटिक अरो बनि फोरोंमुंरो बमखाय मा थांदों ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामाने तंगे दला थायो पाबन बायदि तास थायो आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागल बिना डिसिजन जों जतनो सेल्यूट मारथाय खूब बखा कुआर बखा कतर स्टैंडार्ड जे बखाव जे सुरलि जे बखाबाय जे दलनो हामजगि तिदुलि दङ बट बिनि थानि कोनो इम्पोर्टेन्ट गैया आबन जों मा जों दे बिनि थानिगो आबन बाय सोलोंथाय थाङो बिनि थानिगो ब एडिसिओ इलेक्शन अब कम्पिट लाइने एडिसिओ मेम्बर का किंतु चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर तो बनो दंना दङ बउनिया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा बुसानि बिसिङनो ब प्रक्सनो ब दायित्व दिरु
কারণ ফ্রকসান তো ফ্রকসান বাং নাই কিন্তু বড় তো তাও নাই নেকা ইন্ডিয়ানি পলিটিক্স পাহান্ডি ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স পাহান্ডি অপুষ নিবাগিতে একমাত্র খাতিলাই তঙ্গাই পজিশন নিবাগিনে অনেক বড় রক গান বগে মতই যে বড় মনের বড় রক লিডারশিপ তনানো নাই आंनु खाव जागाव इंडिया पॉलिटिक्स फ्रक्सा दाबो হয়তো চিন্তাই তোমাদের সোনিয়া গান্ধী 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট পাইয়া বাহিনী ফ্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় তিনি এলাই পার্টনার বড় সামানে পরে বব আবন্ন অ্যাকসেপ্ট খাইলিয়া তানবে ইনকে বিনি খাওয়াবো তোমাদের আ জাগাও অনেক কঠোর স্যাক্রিফাইস খাইবেন কারণ ওই বুবুগ্রানি more decision abo khubui kotor decision bukha kotor bukha kuwar bukha kaham unkhang keno omohai ekta sacrifice claim gabono bagino glaring stance bubugra tini Tiprani political chapter tini unitini ekta khorango thansani khorango Mothani timungo bumungo kintu bubugra kaisa glaring example set lage je bopushu kuwar bukha kufur bukha kotor abono sungtani borono bogase kuno sir yang tai khakra phajingo sunna thangang kai Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar Tipra ni khari thangchne ni tabang ma lokorokno comment khayo kok salailayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tuijulu jongmalia kok khanaya discipline kre kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne tabang ma lokorok saitong mane oroni ni phirok mongta motong obo tausini party o ang 100 but 0 Liang Simon Yaze, Chinibisingo differences creed out. Kinto Abo Bubagra Saitu, Bubagra Naimungo Suma Hintai. Chinibisingo small differences Tongi Mano, Abono Jiu Tunan Bagis and Masaitu. Gatamona Africa solid 100 Division 100% Chinibisingo, Tansani, they split, Tansani the Chini the Mukang, but Chini Naimung Nichimbi Chini Mukang, but Samungo, Punubi Mahake. Apurga sini abo 100 mission 100 unai abo chungma sa tutai so that individual leadership ro all rank and file grassroots thepega top bottom dora abo awake want to binai sin bisingo the mutual understanding sin bisingo cohesive relationship sin bisingo political understanding ebong action ada go chung unitarily chung samu khaneni dabu omo belekana high time abo dorkar abo na maintain ma khane और मेंटेन खाने नहीं ले सिनिंग छाने से आबो ताऊ सिनिंग जागो से आबो का मेंटेन तो दिखले हंके थांसा कमाई खाने चाहिए तो थांसा कमाना नहीं बगी शामु खाए हंके तो बुबुग्रा कहले महा बुबुग्रा बन फाजी आ थांसा तो क्यों उनको कमाई नारगी में ये भी थांसा खाने नहीं कितने जो तो ना लुकुरो बुका कैसे बेके वांसो भी माचे Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman dong Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thaya pan Tipra son problem no solve khane nijra khaidi ang hinggang kai Tipra son mo thangan baganya Delhi wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingak sarne sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo abono অনভাবে রং বেখা খেলেকে চাই ও দুইটা বেখা কাছে রং বেখা খেলেকে বতান বগি গঙ্গানার কথা থাঙ্গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর কথা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গি অনবরং চিনি বকা তাঙ্গি আরো থাঙ্গিয়া আফ্রিকা সাককেটা বিনি বগি নেগেটি जों आ जागा हाबाके वानसुबि कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङाव जारा बिनि रंगन फाइलिंग लगी जारा वारियर्स बरंनि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरको दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी और टॉक शो खलाई तो बात से और इंटरव्यू नहीं तो किंतु सिंह बुका के सारा तिब्रन गुरी तो नहीं मान बुका और आतु तो तीनों किंतु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो मेरा भाई खेला बदला वाहे ना हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबॉल खेला हंदी 11 साइज नी प्लेयर नखरा ना फुटबॉल